saya no kiwi nani abono jotoni nangkuk mani ta hingkai jokon nang Christian nini life ko no pana slime mungkri hingkai ba agini kesam tomung tongi jong hajata tomung saya sitara toman nang tongi jong hangkai abo all ni kuno belu kri tamkai asal all ni belu hangkai kai ton kok khana ni abon jokoni belu ko Oke, antai sih saru zorana, aku ngomong sumung, bising tuh ya tamu ke, saya kayak marah seng selai ketal ke aslinya nih kok sama nih abu saya, nanti saya explain kayak saya kenal, itu super bu. Seng Kristen kamane, seng Yesus nama kamane seng selai jago jadi tong ketal nih tanggo, kau no seng konbatu nih tanggo nih ta, kau bagai seng kaitno pojok kanya ro seng si slide jak mong automatically nokri pheyo nokjabe pheyo jotone thani bo abo haida kai seng kaitno man pore jisuni kok thai man pore borok automatically change sing thang slide jak thang da kau saw sono slide ke jisuni sono slide kaitno kok kaisno slide Kita kisah kok sih namun semua mau jual ruwe, abang kai saran tuh korang pastor ba, kai korang pastor ni inggai ba pastor ni most important task tampong, tampong lah. Pastor ni important task ba samung ta, samung pastor ni samung hisabe bini jeta responsible sengjeman mani, mau thano naikol mani, ban mau thano peringgani, ba jeta pastor ni je church ni responsible je daitto no palon khanya na abasini mane abo jati negligence khayawi khanya ni abasini daitto ta abo timely on time ni ma khainai abo negligence khajeng ya ta abo sing tam na sanai abo krak khe nangabo daitto no sang palon khai sang khai ma ta karo abo jemon kuthi rok theke angkai theimani ekdin ba duidin bising phau nang ma hai thik amake emergency task ni simon su abo negligence khajeng ya ta Oke, ang sa di kono bang kaya senang musuh ngomong kay, contoh salbrum no, nunggu payo je hasil kenang iba, hayung kenang jeng Christmas halo palai mani, ba Yesus Kristus asema halo ni. Enggak taklay bisiwa, Kumlung Baptist Association ibu katay, eba ke taklay bisiwa Christmas no to ibu hay sakthar muna hazabitong. Tai kuno kaisa ketal event dok, kalajan ibu katay tangitong Kumlung hay tayo, abrong pikir saya kenal. hamba ingkai seng थानाय जिनि खुंलुं बेबे एसे सुनिंगे 7 8 9 10 जों क्रिसमास बानि खालायलेख्या ओमफ्राय आ बानिगो जों गोबां मानसि पास्टराव खासा खासानिबो खायो जों आ प्रग्रामखौ खालायलेख्या ओमफ्राय जिनि प्रथमा गाहाम जिसुनि प्रथमा गाहामखौ जों बिलायख्या गोबां मा रिसोर्सआव खालायलेख्या डिक्टेटरिजआव खालायलेख्या आव खायसे जों पाइथांगा दाबो बोसगांगो जिनि 25 जे क्रिसमास सालो जिसु आसेमानि सालो सिनि नाहारमंग जों स्टेप नामानिखाय जों रियेलि खायनाय क्रिसमास जों बिसि बरबो खायो दागलायबो जों खायनाय हेनो जों सालै बायलायजाक आबो सिनि स्टेप दा बसका आसलो जों रियेलि खायनाय खुंनो जायो आबो Kay tay kuno abon bising to nyo panda khailai man bising go kuno cultural event rok nei ba panda sungsajak ro amhai rok to tongsa abo to sang onek somoy sing amni program kai Christmas jeta 25 tarik December hangkai sing kabang ma mau thousand je mau thawa abo kai tono lob mani khulum mani resap mani tongo hangkai sarik ni video hangkai kabang ma resap musai mani event of tong hangkai abo kai local mo thawa hangkai abo sanda jorango hangkai je really hangkai abo jokhon worship service paimani ulo duita ba tinta video hangkai sing abo khomlung morostan thangai aro really gathering sing khailai abo just khoroksa tai khoroksa Kristo tai sing ba Kristo nung jaya phangthang sini hamjak ma ba kothma ka hamno pileme bisipi khadum khajak kai sing gajar bayu musalai amake sini program ko sing ge taklai bisiwale thangnai bisin sai haide te gobang ko borok phaide to khaima tong ba busuk jora tei tripura hasine busuk phairo kare borok phaimani nuksa melauda balaigo sing nai mane asole sing taklai bisiwo 21 year mane 21 bosor moi singaro bani khlaiya angkai sini borok je pro sing puila a bani chengsa pro sin thaniwa uthom lai pro belai kisa to mani angkai sini wan sungma angkai
बानायनि बिसिंतै बर'रकनि खालायमानि हामजाबलायमा दं तेबो जों जोंनि बर'रक बानायनि बिसिंतै फालायमानि बायलायमानि आवो सोंलायथें ओंखाय जिसुनि गथमा गाहामबो आवनि बिसिंतै गाहाम ककथायबो बरंथानि बुसबदों वानसुबैनो सोंहा सामनो खालाय ओंखाय दिनि साजराबो दाबुक साजरा खालाय दं दा उलबो खालायनाय ओंखाय हायदि जों थाइथानि तो कक सालायखानो जोंनि गायतनल बैबा गोसकामनि जरावो क्रिसमास सालबो हाय साथमो बै जों कापानार फायन बखनाय दं ओंखाय हायदि जों दाबो दिनैनि जे मेन टपिक जे मेन पबत मानते जों खालायनो सोंलायनो बागै थांलायनो जोंथ' जथ' नुबै मानखा सानरबो नुबै मानखाना प्रेस मिट बिसिंतै बा निउज चेनेल बिसिंतै आवाय माराव जे थानायाव कायसा जानजाति सुरक्षा मंच होननाय कायसा अर्गानाइजेशन बरंनिबो खालथैनो कायसा डिमान्ड अंखर मानि जे Christian dog double facilities now neighbor ni ST facilities cancel खायजानो neighbor काय सानमुक्ति सामोन आ सानमुक्ति सामोन तो जों हासै गोनाङै ताइ हाखतर गोनाङै हायनो जों आबाय मानि लखा आबनो बिसिङनो बर बसकांनि चिनि जेसु ख्रिस्ट आसे मानि सालदं रबि आ सालनो बर 25 डिसेम्बर न बर क्रिसमास सालो कायसा कतर के बर रैली खाने बग थांगितो प्रोटेस्ट खाने बग थांगितो गे तामनि बागै बर ओ डिसेम्बर नि 25 नि तारिखो न बर क्रिसमास सालनो बर तामनि बागै रैली खाने ने बर दागि मु खाना एबा के बंनि ताम नाहार मु तंना के बंनि जे डिमान्ड न तैसा न ताम फिरो मु न अब किसा साइखना आसले जों जे साइमा मु बेंगाय जों जोंनो बंनि कायसा इशु हंगाय डाबल फेसिलिटी नाव डुएल फेसिलिटी जोंना नै बरक सादा आसले जों इंडिया गवर्नमेंट नि जे पॉलिसी दंमोन जों आ फेसिलिटी जाहाथे डाबल लक्ता नाय मानथों हनैसे बरनो सर्टिफिकेट जाबो रमनि संताबो एसटी सर्टिफिकेट एससी सर्टिफिकेट बा ओबीसी ओंखाय आं ताहो जों साइमिया माइनॉरिटी सर्टिफिकेट यांगाबाबो जों गास क्लियर या ओंखाय जों साइमा मा हंगाय तिब्रा सारक तिनि सात जरा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट गोनां आं खरसाफोर नुयाबो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट तो दं कत को दं आं साइमिया किन्तु हायबानो आइन केमनो बुनु गयाता माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नै गाय जपुर गवर्नमेंट नि फेसिलिटी एप्लीकेशन खायना थांपुरो फेसिलिटी नि अगेंस्ट सर्टिफिकेट जमना माने बा एसटी सर्टिफिकेट मानो ओबीसी मानो बा एससी नि मानो गाय जों गाय गवर्नमेंट नि जे तामनाय ऑफिसर अब आबनो परीक्षा खायसे बनो फेसिलिटी याफरबले हेजि गाय जों ताबो सजरासिनि तिब्रासारम बिसिगो आं खाखलाया जे माइनॉरिटी सर्टिफिकेट गोनां बरक माइनॉरिटी नि सर्टिफिकेट लाङै बनाखा एसटी बे सर्टिफिकेट लाङै बनाखानि आं आबनो आं विश्वास खाया बा नुबु नुयाको गावन बागै आं बरक जे सनो डुएल फेसिलिटी नाव नि जे सामाने अब हंगे कायसा फल्स एलिगेशन वानसु अब ताताल कक ने आं वानसुका बरक नसखङो आं मीडिया नि बिसिदि नुखा बरक कोनो डकुमेन्ट नुबै माया आसले सिन बरक संतामा एसटी सर्टिफिकेट जों आरो सिनताम नुखा सिनति ब्रानि बिसिङो जे सर्टिफिकेट नाने बिसिङो जों त्रिपुरी कम्युनिटी नै जों आरो ट्राइबल नि जों शेड्यूल ट्राइब नि जे सर्टिफिकेट नाव जमतिया कम्युनिटी बा हालाम कम्युनिटी नै जों आ सर्टिफिकेट नाव गावन बागै आं गसिमाया बरक जे डुएल फेसिलिटी सनो नाव माने आबनो आं निजि व्यक्तिगत भाबे आं आबनो गसिमाया आं बरक आबो सामकाय बरक कक तातालसो साइदो माने वान्स बरक जाहाथे आं बे कक तातालक साइदो खाय जावो कारण जों डुएल फेसिलिटी जों जदि मानि जो हांकाय जों बतेबो रां पैसा गोनांसो थाखुमलासा ताबुक जों तिरबा हावा मा जाया मा नैया कोनो सुजुग सुबिदा गनै चिनि खबलायमोन कारण तांबा अब तो कोनो सिनि जेता आसल फेसिलिटी दमन आबो जों मानिया गा आबो जों माया जेताय नों मानो हनै जेफोर नों मनदा कक ताताल सावै जदि मा जाय बे हांकाय आबो सिन बागै जाया गावन बागै आं जन तामसकमो जनजाति सुरक्षा मन्जरना आबनो सानामो जोङो बरकनि आ ताताल कक सामानो बरक आबन नर खायसा गां बंनि आ आन्दोलन नुमा हांगाय उ तिब्रा सारकना तिब्रा सानै नक सकना हनै हसन दा तुबै फाइलायना मा हायसिन जाबा जों तिब्रा सानो एबा तिब्रा सान नक सकसिनै खेवको इनै हर फनाङै हसन दा तुबै पाल फाइलै मा हायिन जाता बरक जदिनो 25 तारिखआव फाइलाय कारण तिब्रा सा बंगा बुंसे तामसकमो जनजाति सुरक्षा मन्च अंखाय बंगाबो जनजाति सुरक्षा मन्च याबो जनजाति दंस मन्च जों आइसिनि बरनसे बरक सकनानि फाबा दंस खायना फायंखाय आवन बागै आं पर्सनली बंगामनो गिनाय खाया जाजाय जाता गे ओ ओमनो तैनो हाय सार नंगो बाहागि फिरंगो आसले जनजाति सुरक्षा मन्च
agilku to gurui taklai 2023 wa kaisa tebla ma hayin ka biang jani tablet thanga sania gai boro je 5 December ro je protest le khanya hanai boro ja ba ke dicek khanai asole wana ma singsang ja khanawi ebong waida sung ti do on ui tong tabuk sung sanai ba kan personally asole buni festival logo apti jorao khai kuno bor apti permission chimaya tabuk chini international holiday hani mano o chini christmas jisu sase a saloke bor bahage bor no abo bahage mani bor bahage chiri khok tong hau kai samiya kabuni bagai sung balai khamui tong aboni bagai waisa pono bahai yakho jem 25 tarik December kadise abo tauni bagai bor a sangno chongui nakha tabo chini buya sanar sung asole abo a sangno bor basina mani abo sungo sajege ni tong esi yang Christian hisabe kang adino sara whole international adino holiday jotono jisu sase man ti adino holiday tong a sal bor khaitung abo to গণতন্ত্র তো যে কোনো টাইমানো কিন্তু আ সালা বাদে খাইয়াंखाय जों साजाक फामुदा কিন্তু আ सालानो बर बायसिना मानिखाय आबोखाय जों एसे आं ख्रिस्टियान हिसाबै आं आबोनो साजाय ओके अमनो तैनो हायनो सार दाबो जोंथ' नुबोय दङ जानो सुरक्षा मानसिनि खायसे बर'नि मथानि बिसिं तैनो अक्सिल जामोंबा अ सानमु खरमान गोनां अकनो बुसु पयतो खाय जे अ सानमु जे अंखरमानि ताइबो अंनो रेलि खाने ने खायसे चिनि आस्तो बलो बहाय थाइ जागानि अलॉटमेंट मानि परमिशन दङ रनो तै बहाय न अकनो पयतो खाय जे अ बंनि जे डिमान्ड ति खाय जम अमो को हास्टेनि जे रुलिंग गभर्नमेन्ट दंनाय बर'नि कोनो ग्रुप या दंनाय मानो बा बंनि अर्डर बायनो बर'खौ सामनो खाय दङ न हमनो को मोनसे बुसु पयतो আসলে ও ব্যাপার আন সালানো জুমানকাই বংনি বুমুং आ जे बुमुं से कक साइ दङ आबो बरनि हयते चेंज जनजाति सुरक्षा मंच आबो तो हिंदी को बसि एदा जे बरक आ जे गठन खायनाय बा स्नाननाय आ बरनि हयते आबो फाइमानि आ बुंबाय सिजाक दाबुक जों तिब्रा सार दुलेन जेंबा हंगाय आ तिब्रासा हामबाय बदल फास नामुदा हंगाय आ बुमुं जे बंनि बुमुं खानाकानो जों साइमानो आबो जेंगिर नाय दङ abo India level amahay bodol tongo ang sanang sumangkay India wo tabo kabang ma borok ni wan sum kabang ma tilbahawa bo sin borok ang sanang sumo sin borok hangkay ini ni kok tay 10 বছর 20 বছর jokai sungman sum kabang ma borok India wo mahay borok tongo je 500 বছর ni pore abo tamung nai abo se borok wan sum যখন India স্বাধীন হওয়ার সিগাং ব্রিটিশ 200 বছর যখন রুল খাইদেব আফরনি সিমিনো তিরপ্রাও বম তৈখে जों थाङै आरो आसुगनाय आमदै मास्टार प्लान खाइनै बरक दं आमायगै मास्टार प्लान खाइनै बरक दं ता गावनि बागै सोंगोबो नङा हंगा आंखानो अ प्रोजेक्ट बा आ मास्टार प्लान हंगाय आबै इन्डियानि गोबां मा रां पुसा गोनां सिगोरों नुगोरों बरकनि मास्टार प्लाननि बिसिङाव अबकायसा खौजा आं जरा जराwo मासासिनाय ICC meeting रो थाबो इंडिया कमार्स meeting रो आं थांदा का सालजा आं गिबिर बर meeting आव थांपुरो आं कायसे जागा थाङै कायसे सेमिनार कायसे रुम आं हाबैया आं आरो सालायपुरो गोबां आंनि जिबो दङ खोबो खोनाजा ओंखाय नर्थ इस्ट ओंखाय दाबो लैंड कम्युनिकेशन नानि बागै माने फादार कान्ट्री बाय कानेक्शन ना बागै कनेक्टिविटी हाथै थाना हंगाय नर्थ इस्ट नो जत इम्पोर्टेंट कारण दाबो आ प्रोजेक्ट आ मास्टर प्लान दाबो जेंजागै दं हंगाय आ मास्टर प्लान जेंजा फन हंगा तो नर्थ इस्ट इम्पोर्टेंट एरिया नि थाना जत नांगमानि दामि जागोन खानाय जा अर निनि रेल लाइन फनथों बा एयारनि लाइन फनथों बा बिजनेस फैक्टरी नि को फनथों गोबां मा एरिया नि बै इंडिया नि डेवलपमेंट नि जत किसु माने जतनि इम्पोर्टेंट जागा अब नर्थ इस्ट नि थानाय गापुर बरक सालायमानि आं खामाटा ओंखाय नर्थ इस्ट जदि नामदिं थाङा गाय अब सिंगापुर हायिं थानाय अब जदि सिंगापुर हायिं थाङा गाय ओंखाय सोंलार बाहायके या बिसेयनिबा एसटी रकनि जागानो जों बाय समाय एसटी नि जागानो दखल बखायनि हांगाय जों बाहायके आरो फैक्टरि खायनाय जों बाहायके कम्पानि खायनाय
जों बाहाय आरो केपचार खायनाय ओंखाय सब सम बंनि माइनो एकटा प्रजेक्ट बा मास्टार प्लान दङ ताई 100 বছর বা 500 বছরनि পরে फाना जों आरो बाहाय एस्टाब्लिश खायनाय किसु संकट सिनि हानो सेकनानि बागै सिनि हानो केपचार खायनाय बागै बाक्सा बाक्सा आमति मास्टार प्लान खायनाय दं आं खाख्लायो अबो गायसा मास्टार प्लान बिसिं खबजोब खायनाय वानस रंनि ख्रिस्टियान एसि दङसे एसि खायथा खाय बा जेनेरेल खायथा खाय ओंखाय आउट सिनि रुल्स साइ दङ एसि नि जागानो जेनेरेल पाइमिया जखन जों दाबो जेनेरेल जों थाङा गाबा सिनि जागा जतो पाइ बानाय ता मणिपुर गाय गत नां दंमानि आबो सुदु अबन अरनि बागै सिनि आबो मणिपुरबो मणिपुरनि जे कुकिरक जों बरनो एसि तार देहनि माना खायमाने अ आइनिङै थाङा गाय बरबो करि खेता ओंखाय अबो जे आन्दोलन जे सिंति ब्रासा सिगन सा बदलक खनै जेंफानाबो यारुंलबो आं जे नुकमानि ता अ बेलायखाय यारुं कलक गावनि बागै अ जे आन्दोलन सिगन सागा अर जे बर प्रेसिडेन्ट खायमाने अबो सारा नर्थ ईस्टनि एगेन्स्ट बर बाजा जों मिजोराम तो जों ख्रिस्टियान मानसि नागालेण्ड मेघालय ओंखाय ख्रिस्टियान तो सोंगर नि ब्रासा सिंगि आबले बंनिसो अल इंडिया लेभेलावसो बर साबुं खायना थां दं ओंखाय आं साना मुजुंगो ओमतै गता के आं साना मुजुं मांखाय पार्मानेंट डिवीजन माने पार्मानेंट डिवाइडेड पॉलिसी एस्टाब्लिश खायना लायो सिनि बरन बा जों सायमानो हिंदू बाय मुसलमान प्राय सबैनो डिवीजन क्राक नंगौ सिनि बिसिङाव दिब्रासा बिसिङाव दाहो जरामते हिंदू ख्रिस्टान मुसलमान कनफार्म डिवीजन तिनि सान जरा ओंखाय आबरनि आ जे आबरनि मास्टार प्लान ओंखाय सोनो जाहाथे माने पार्मानेंट डिवीजन खाय एस्टाब्लिश खाय सोनो याकारि दनाय तारमाने ना बय फाइताय सोनो केलेस खाय नाया जों मान दालाय दं सिबना एस्टाब्लिश खायनानि बागै पॉलिसी खायजा गावन बागै आं साना मुजुं मांखाय जों दिब्रासा बेलायखे बरकम जों हा साइजागो नक साइजागो जागा साइजागो जामुं गरै नमुं गरै बिमान लाङै दमानि जराव जोंनो आमतेखे हर सुना फायना बागै आं जाजागिया जे बरक फानो सुराका मनज मांथों दंस मनज पांथों आं बरनो साना मुजुंगो दाखो बुखराव नरक जुदि आरे लेव फायै दिब्रासानि देबर माबा दिब्रासानि जे एसडि रनो कैंसिल खायदिनै नरक सिरि खपाय गेले हसनदा दुबै फायै नक सकना फायमा बिबाक सोंनो आं साना मुजुं आं रिक्वेस्ट होनखाय आसामगो दा थांजाबाथों जों केबनि बिरुदे केब करे केबनो जों जब जरिया जों दिब्रासा बाय दिब्रासा जों जब दाफुजरा गाहामनो दङ देयर इज नो डिवीजन विदिन आवर ट्राइब आबो जमतिया फांथों मल समफांथों काइपें फांथों जों जब न कायसन बर बायके संगाबो न कायसन बर तां तहि साना मुजुं माखाय जों कालचार ताबुक सिन बर जे तिनि अर जों न कालचार सोबा आं मिडियान बिसनि नुखा कालचार सोबनो कालचार तांबा कालचार नि बिसिङाव कायसा लैंग्वेज माने भाषा ता अंकाय कायसा का ड्रेस तीनटा बागै आं बाखाय कायसा अंकाय लैंग्वेज ड्रेस तै फूड जामुं गाव बागै जों लैंग्वेज अंका जों ख्रिस्टियान मा लगल जों कालचार जों को बरक भाषा ताव जों साइ दं लेसन बाय कालचार का माका माने सिनि जे कालचार नि बिनि कैरेक्टरिस्टिक अफ द कालचार ता कायसा अंकाय लैंग्वेज अंका जेफोर जों सिनि कालचार नि को बरक सालि अंकाय को बरक जखन सालि अंकाय जों कालचार सखांथि मा ओंखाय जों दाहो जर जों ख्रिस्टियान दं को बरक साइ दं ओंखाय ता कायसा ड्रेस ओंखाय ड्रेस बो जों रिगनाय बरक ताननानै आंनि जिसावने एनकारेज खायगासिनि बरक रिगनाय बरक तागनानि बा दुति तागनानि ताई रिसा तागनानि बागै सिनि चार्चआव जों कम्पिटिशन खायै गोबां मा आबाके जों ड्रेस अफ तागरे लायो दाबो गोबां मा नायथाव ड्रेस अफ नहका सिनि रिसा पाहांथों रिगनाय पाहांथों ओंखाय दाबो जों ताइ र जों जे ताइ खामानि सिनि आबो सिनि ड्रेस ता कायसा थांगा लैंग्वेज जों लैंग्वेज खिबिया गोसों बाय कालचार खिबा ओंखाय ता कायसा ड्रेस बो जों खिबिया ओंखाय ता कायसा ओंखाय फुड जों कयेक बছর आगे जों सदनत बाप्तिस्ट एसोसिएशननि बिसिंथिबो बा जों अर खुमलुं चार्चनि बिसिंथिबो जों दाम खालायखाय इन्डिजिनास फुड फेस्टिवल नि जों प्रोग्राम खायो आबो ताम हंखाय सिनि कालचार ताम फुड न जों आबो बुंना नाय कालचार माने ताम आइडेन्टिटी नि भाषा सामा बायसे कक सामा बायसे बयनो तिब्रा बसनि सायमानाय बा निन ड्रेस सुमा बायसे निन आइडेन्टिटी अब तिब्रा बसनि बरकनि बुइसैमानाय निनि जामुं जाखै जामानि आवन्दुरु जामानि गुदक जामानि आपेङि जामानि उको जामानि सति मजदें जामानि आबरका सिनि फुड प्रेक्टिस ता ओंखाय जों आबरनोबो तिसना बागै जों ताम खालायखाय इन्डिजिनास फुड फेस्टिवल जों खालायो ओंखाय जों ख्रिस्टान मा परे तो जों आबो कमाजारना रुतुको जों आबो तायो एनकारेज खायसे जों सिना आबो फुब्लासा ओंखाय आ जे कालचार बिसिङाव ता किसा पार्ट दं माखा रिलिजियस पार्ट
religious part. Abo kai, tamo language, dress, food, and religious part. Mungkin seno kaje, seng boy eksomo yo Kristen ya sini segang, seng Hindu ni sama sama ya abo asal sin boro Hindu ya tu. Mana hone animism, mana prakritik pujok kita bono, ahija. Mungkin seng lagi kaje, seng jokon asal ikan seng lupa kaje sini asal sini seng animism ro. Sini je tongkar ba dormo bunyi bai segit langjang mani sunu bai ke segit lang sunu kai sung example lang saja bai sung to tahu practice khai joko jokon borok khorok religious mane tam ba bini je achar acharon ba thipro kalbari pro sung tam no kai je pro thigya hangkai tere din dogo sung tam ro sabla hangkai kirtan ro sabla ka a kirtan bo ba sabai sab ang observe khai ni ese pastor hisabe ang onek observation khai sini a dormo ni bising tei sini a culture aro totong language totong ikan nanya imani aro sini boro kirtona tam rasu kita bangla bai kirton kan rasa bangla bahasa bai kirton kan rasa bo kethi lang ko bo kirton kan ro bangla bai tina ro bo bisono bangla bahasa kan nanya imani sing hindu khai le tongo kindu hai bani sini culture aro kok bo bai rasa mani kere gang ni jibo sarai pro Kristen ya sini sing sorosoti ni dero thang kai aro Brahmon johan mondor pori hai abo mamsa mondor pori mana abo tam bahasa bai sanskrit bai ngo engka sanskrit to sini bahasa ya anga dormon khai tong gini ani bahasa no sang kemai tong aro busu busia nomong sobo honi si aro thai khumsari ma to engka jaga dormo ang ke hindu ni sing ese animation tong phano sing hindu no sapu khai ar thang na yuka kinda tam nu khang ka sing sini a je resa mungni a je sini kazu tong abo kamama nuk jaka Mata khulna thangi babo Brahmoni mantra abo to kebo maya ekmatro Brahmon singse mano. Engka abo no buji oi ma khaja. Engka abon bagi sing tabuk je Kristen mani pore. Kristen ma pore ka sing kok borok banya sing suri ma. Kok borok banya sing ru sabo. Engka ni jini basana sing roka khai jongo. Engka kok borok banya sing gan tamai resab lai nu masalah. Engka on bagi ano sing Kristen kok na sini culture no sing maya. Sini culture ni bisa jeta hanya no hangkai abole sangkin na jesen dol ni culture pang amai ba tangka sunu kaje sini boro a je sini culture ro je tongmani agi tomato osai ni jaga wa seng Brahmon no thepa ba ahir got nang kata abang keno dusia indu au practical seng manjaman kopta kai gusai rok na halaya ngai seng jong tiara wa hangkai guru pai jaga ahija Song jira pro sunu sangka dia bermarong kai guru pai. Armane no seng aro tong ya. Abo tu wi ada kai magi seng pai. Jaba ang bosi utik no abo pano pai jabo. Karon keri situ wi pai ka sini je animism tong ma jaga wo. Hindu bungsu ya. Tamnai animism bungsu ya moje khana kasai jaba. Gawan bagai je sini kobonya da sap mana ja. Sini kobonya suri mana ja. Sini kobonya kulu mana ja kai. Abo besta ni wan suwi seng Kristen apa. Abo anda ji happy. Bu isu wan suwinya bisila sum kai no. Atau kabarang sana mo jong lai tabuk se. Sini language, dress, food, tai religious missing je nox tong wi mani. Hamza ka pura abno selamat tan pula hedi ba. Selamat nang hedi. Sana no bozor wana kono ti nya hano je o sanmo ko mani jana ta surak saman tai omo kuno political party ni ba yarang kereng jaga tong ba tab ruling government ni ba tai ke bani ungkulo go bong no kok sanai ta tong tai aporong ti nya hano isa আসলে আবো ইয়ারংলে তোরা তংকরে কিন্তু ডেভেলপ হামেগা তাকলাইনি ডেভেলপ হাইয়া আবো বনি বিসিব তাম আবো হাই দং আবলে সঙ্গাসে সিয়া এপানো অম হাইকে যেহেতু এসটি ফেসিলিটি বাদ খাইনি বড় চির খকমানি চিনি বুঝিবার মদে এনকে বড় আ সামলা সময় না মানে বনি কাছে চ্যালেঞ্জিং হাইমা দং খাতা মানে আজ 25 তারিখ জিসু আসায়ো হিসেন এসটি ফেসিলিটি বাদ খাই দিন মানে আমাকে চ্যালেঞ্জ নাইমা হাই Kaburi bagai asole sing obono sana yo sing boni tamnai boni kok samar ko sing kabang mai kya sing kai jono pojo khai ro ss sing Christian ko sing nai tongo haibano borok abono sana yo je st facility bonai tongo minority facility bonai tongo hai diba tabaksa zara tilbrahawa minority facility ke bonai ko ma maya ko hai ble Gawon bagai por abono diman basang phonogoi sungno emni sung tamnai sung kai jono pojo khai ro sung to bonong jaya sung bong bagai bo suri tong even jini aro je jono jati social moncha tongir bagai sung prayer khai tong
제도 아 산다 개분 작동 가오는 버기서 사나요 아소에 다시 이제 사마니 신이 깔자 크리스찬 간자 신이 저도는 서만 켜봐요 하이 켜봐요 안 상바이형 뭐 나인데도 안 깨라 탕거이 레방 부모님 뭐 사몽 뭐 사고이 게레레 왕 니제노 지니 사몽 꼭 보르바이 사파게 이벤트 정 앞으로 드리바는 게 스테이트 레벨 컴피티션 파스는 게 탕거이 아브레 세슨 크리스찬노 정 아로 탕거이 보르바이 사파이 신 제선 승 푸노파이 이벤트 앞으로 승 탕만이 보래 지니 이제 머리를 싸우thi bar address to borok onek scientific mane noroni onek develop ne sino borok even borok sono sini je thamani aro boroyo kabona sing khisang thakai no sini teaser kama kamani abo totally boot abo sini mote totally boot abo sing kaitono mane se sini truk kama marok sing tabo jisuno mane kaitono mane se a kama jarong rutu koi tabo sing eta promote dui tongta ga borok je abo ake sono kok sisaka dormo convert ngai chini jotona kamai thango hai mani abo kai kendo thi kabo sung sang nayo sung borno kono saya tamo kiba sung borno kono he kendo borok kai sung hori jong hadabo abo ge sutinyo hakin ba sa mani abo na sa sar nang thajing saman kong ang pisa man jusigo na tabo ok silsamung to oborni mo thanthegan phawje janjati sorcha mansne al ni porcha member bukok milangani jumati boni jino sakbai thang press medo darak sidak mabo awai mung singde bo sakaje christian dok ni bagino christian haman ni singde prasa bo sambor christian noya chapon bagino ini chini laibuma chini hukumu culture of kamanan thangi tong ba kamai thangka hanai chini bukok milonani jumati kok silsam ti samani te ni bagi phiro mo me angka sanamo jongo milonani jomatiya boje samani sini hukumu mukumu ba sini culture kemai thangka ni samani abo kokku buya angkai bono susuna musugo bo je culture narnai angkai bojodin sakang hindu da hanai sanatan bo sami sama khana wo hindu hu joro joro sa angkai bini practice bo to tong abo sang sama musugo sengaran mane bini picture ko ma to kepalo sindulo puja ya abo kasi bini polisinya nango angkai bini yakawa sakaro kanjak nango abo hindu ni kasi polisi amtiro bo to mano abo unu puja ya angkai je borok niji se abo na practice khaya wei bunyo khanya bagai force khai joma hinuka angkai tong tharba dormo angkai janja wan suk tharno sat sepuda practice khaya na tarpore se nini ya practice base bunyo wei abo no sengana angkai bo sat se aro jobawan okan joban nata baro ready khanya phai joma angkai bo sak no correction khai gatong bo to saimi akai tono saimi ana bagai bo poder ko saimi no sangkono jori ya abo to India to democracy country ba khorcha khorcha sanai ari ngi sa jora kisana wo chingchini logo nai tong ko kasi khosane le hello tako nini shinmong ruwe nang tam question khanya mo sung singdi ang silong tongti khayo do belai hambai tako nini mong kisa sawai nang ning sing mo sing mano ani mong buto mani deba ma ning sung tang nai ang to tawo sanjani kok lampana nai tong ta do hello khana chong o nang tam sung nam sung sing mano tako hello tako nin khorang khana chong o nang nin sung mong no sing mano abono ang je sanam sungani kha abono buto mani khana chong tako nang tomung no nang sungmai khorang khana mani tong angkani sung mong no nang kaham ke sing mano ang sanam sungani kha abono borok je sapano salai tong thong abono ang kiar khanya kono kok reja sini je Christmas ni jeng palanya nang sung palanya abon dotoni ko to borok jespan tong ton abon sunaya ang ese Kristan angbo ai kono borok jespan salai tong thong abon to sunaya ko je sini sung khaitona hepan borok ni seran no sung hemok ja etike tong nani abo se ang kamu sung belai hambai ko khemani bagi hambai sa kacing kong jora re tau bini kong te bahani kisi misi manjul kong sai kasi
जों दाबो अनेक समायाव जों माइकेरा कक मास खालामनो कारण दाबो माने आपको बानी इशू Sa tak sa call sa kanyo sina ka mo sa no. Ke do pwede. Hello. Hello? Takok nen sino mong ruway nang tam ko siyang kanyang musong sinima no. Angkat kawani jibon songkol deba ma. Jana jati sabsa monsa. Monoti yang kita tharamu songo. Milondani jomotia bo kahe pare chimiske samani. Sini Christian dong boni hoda rong no khai boti sai saka sini Christian no khai kaisa chutole saka. Hato no sing sini borok no sing wala indinani amodi jeng thaya bonni bagno ang okok sunamu songmani sinno. Bo sing dormo bai dormo oro sing kebo wala len thaya takok khaji do. Angka bo hai engi oi sing do thamsa khaye sing tongwanya bagai ang nong thani konmungta sanamu songo. Belai hambai call khamani bagai. Sang hai tai khorsa khoi ne ngai takok jibon khokte bukhai ma ka. Sang tiba sarok joto no thansa ka jong sabok. Pai sarang no jorang. जों दाम सलाय दङ Omun tanyo je koksil samo. अच्छा कसं जे दाबो जों मिलनानि जमतियानि जे बो खरकसा कलेजनि प्रोफेसर बा इउनिभार्सिटिनि प्रोफेसर असले आइ जे एसटी फेसिलिटी जे बातिल खायनि हेमानि असले प्र्याक्टिकल थाङा हांकाय बो खरकसा प्रोफेसर नि हांकाय बिनि बोसारक पयजसे दाबो एसटी नि फेसिलिटी बातिल नि दं सासे जामाना बा जे बरफ 3 লক্ষ 3.5 লক্ষ যদি ইনকাম খাইযায় বি আপনি এবা ফংকাই বিনিবো সারক স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন খাইয়া ওয়েস্টি নো গ্যাসনি ফেসিলিটি ফংকা তামো স্কলারশিপ খরচা মানা থাকা হাंकाय ब नों যদি नो 3.5 লক্ষनि एबा इनकाम खाइযায় ब गखनो आ एसटी फेसिलिटी मासामाया बातसेंनि दं आं सानामो जमाखाय मिलननानै ब बुजे सुया लाखा साइद बनि से कसा एसटी फेसिलिटी जय दं कारण वो तो प्रोफेसर के वो रोम 1 लाख जो दिन बेतन में कई 12 लाख भी नहीं इनकम का 12 लाख इनकम वो भाई के एसटी फैसिलिटी नहीं माना सा भाई एप्लीकेशन से नहीं आप लोग का कई वो एसटी फैसिलिटी आप लोग कैटेगरी भाई के तम नहीं बिगड़ा तो नहीं नो पूछो को ती सही माना आ चीज़ दारे शाय कैटेगरी का पुणे रिलीजियस बेस या था उनका वो लोग वो निजी वो सही नहीं है वो से ओदे जॉय जो खाबी नहीं है मिलना निजी मत ये नहीं वो अब एसटी फैसिलिटी पाइश तो खाओ दे sakit kutar ko tongmang ko kinda hai pana scholarship to pai sitong khabbe gawan bagai a st facility tin ba botamo tor la khaba sini man thai je mangra ya sini samung se masa gra ya abo boni ji bo ode pai sitong babu sai ji me ya tai bo abo khorang ji jo ang st to tong na yang facility gabang manai bang kata gabang sana ini be wan sumani ha ja kai boni ji se ode pai sitong khabbe gawan bagai ang kai hano sigi to tinga to sigi to ba hai pana abo right kelaya to orang tiki sisu ya damai mana sih yang boncu bi ya ama hidup dah kawin bagai angka sana mu sungguh awas kudu sung kesang tong mana orai kelanya bagai kahana ha kata kayak neng sing posisi Desember no tani borok abo kelanya ba abo the worldwide celebration Jesus Kristus asal kan kawin bagai ang sana mu sung kangkai neng jadi no Kristus nong ni SD cancel kelai jing ya wei really kayak kuno problem lah kamu mana apa sensitif dah, kayak buara sama kayak, kayak boni dormoni biru dia ni sawo, কিন্তু bini buat tiket ni dormoni biru dia, kayak abar Kristen ni cancel kaya ni bagus ya, bo andron kamu, kayak bina kok sama to, bentaman bono kok tatal bos sawo, aro dormoni biru dia ni sawo, ay Christmas dino, tay Kristen lo se cancel kaya, kayak abo dormoni biru dia nasa nengba, kayak boto tatal kok sawo, kayak aku nyeseng, tahu ba? Mahor kisah mes katini hor kisah banyak bolong kotor mas hoguni mana mah enggak tatal kok angkana boji sama ni bini je statement bo ang Kristen biri dia ba dorma biri dia ni sawa bo totally dorma biri dia no kok sai jong ta gawon bagai ang amtik tatal kok sawe borok no tamnai bo khorgo urumuru khlaya to hasana ja ngeseng angomon sanamu sung angkai seng sa je 25 ni salo borok oreli khanya hamano ang personal lagi ang accept khaya aro jodune Kristen nang SD batil khaji ni sayang kala ang accept khai ma hone kinda okok to ma bagai ang personally abno sa sa jata
ara thangye dong kan oke kok no tuh yang sini di kon sana ujar mana tai bong no kok sul samung no tuh tai sini tak kok kau ini semua tai bin kau no bisa juara wei boje sama nih hoda lagu nih kau no kita saya saka tai Kristen no kita tuh bin kok sama nih kau orang tuh bahan bagi film asole जों सायानि दंमाया कारण म बार्निंनि सुं दं आवनि बागै बजेसमा साइटंथं जों कुनु जायगानि दं इमानो दंना खायतो किन्तु आबो दंइबो माया तांनि इनके जों अमा कायसा ब्ले इसु गडर दं सा बिसा जराना वै खारै ते किसे कल सु खालै दा दा हेलो हेलो ताखौनि सिनमुर वै नों ताम सोंनामु सोंदे ini hanya nonton ini video di rumah. Orang tu ini dia tahu talk show, dia naik orang tu terus dia tahu dengan dia timur sana mana salah dengan dia dah na. Tahu sini buku milan mana ni ini orang tahu sini orang sarwa sahaja. Kristen ni sambunde mana bawa ni kau ceweknya, awak diri dia. Ini usaha, aja. Anu ini orang andulan bukan juga. Ojin Desember kan tang heda. Anu ti actually ke yang bilang nani mana aku bo hak sah belajar sijak mata mata kau anggo kau wan sih mana ya? Bo tahu aja ni je sini jadi kalsar. Raja no aja tong sama semua itu tong Kristen ni sahur heda na. Dia betul tahu nak cakap nanti sini Kristen nanti sini cerita bo develop mana aku senang itu. Mereka aja ni je sini klaimung, je aja ni klaimung sentap pun utar tanpa ni kena sini tiba sampai ukuran naik. Awang semua ni dah. Ada. Aja logo borok sini je pun sikon nunggu, sikon terakhir itu nunggu sini tiba sa di rumah ni kemarin bor apa, dosa bana ni puru nunggu se, dukri kawui. Soalnya nunggu tak lagi mana tu nunggu. Kita tahu tu azal waktu kita beli. Tahu sakit nak mungkin direct doktor smart lah malu ada. Dia tahu kan itu agina riti ni kena ni dia tahu kan wan pun itu kan ke kita sini borok teh ukelan naik. Awak 100% wan sudah tahu hai total. Mereka lagi agini je riti. Aku no pino sini borok klay paja, ini sing klaya hanya klayu paja. Abang baginya sentau, wangsung ini jangke sini 184 ki darah raga ni kana sini kita sabok semua. Sini ni rumah hai ke orang bari guri ni kentu ba Hindu ni je mondir kota tani rumah ni semukha. Naji naik wangsung ini lagi. Sini ni rumah guri kentu ba orang Hindu ni mondir kota nang standar. Tanggung di situ ni kintu sini raga agi ya pang di sini no Hindu ni je motor saya jadi guru bono mani sama bagi no ya sini tiba tiba ang motornya rumah no tolak klik kana yang wan sudah siapa agi ni sini Kristo Yesus di sana borok mani kan ke dia tahu sini hau tunggu sini bunyi tolak lagi sembangan nang lakam apa wan semua main kok ngangke Kristen develop sekaya Kristen pun dengan sekelilingnya hamba. Belai hamba itu aku kok kemana balik? Langkah di kan sana jarawan. Asal asal hayo asal itu sung tong maya. Baru jasa pas hai tong sung gunung saya ini tong maya. Karena dia tu sung kai tong pojok kaya no jatuh badak kai tong apa gay. Seng kau bumas sana sih, kau bayi sang bayi seng mak lainnya. Ini sini associate professor dah naik sini buku milam dani, boze kau sai tong mani, abo bo awalnya bagi siapa sawi tong kana siapa sawinya lain tong kau bo seng sia, tamu keba, seng nuk mani kai, bo omak ke samani bina bo saya. Kan sini khoni dan kamu cinta aku khorsa sama ni. Tahu ni bos kamu, bos hamas tahu siapa kamu? Christian dog culture kamu lagi ya, dari develop. Apa kau biko?
जों कायजनो पयज खायनारो जिसु ख्रिस्टनो पयज खायनारो सिनि कालचार जों दला खालाया गजबो नथुर दिसा गते खरजा सिनि शिलंनि थाइजों सानाय बजेसबो साइथं थं जों गुन जायगा हनै आ सामानि आबो खैथ 100% थिया जों ब नि बखराव गाद्रा बारि फैथ या फन मा कासने हे दिबा आबा हे दिबा या फन ता रेकर्डिं मा नै गाबोन बय जों दिनि सिनि अ जन सुसमन जों थानि जों सानायो जों नरनबो केबिन या जों नरनबो केब कुन होया सिन जों सुरि दङ तांबो जों ता केबिन थं आबो सिनि नायमुता जों पयज खायदा के ताके सुंमं सा ताबो जोंखौ नुबि मानखा जों जदि सुरक्षा मानसि खाय कासे बक्सिल जाम जों सुंमं ताके ताबि थांनायना जों जोंनि लोकन कम फानि लायते हेलो ए ताखौ निनि सिनिमं रुबै नों ताम सोंनाम जों सोंदे 사소는 수능 공부하고 하지. 아자, 가셔법도 전기리아는 사제, 전 진시시디오 크리스탄 부야, 힌두 부야, 에봉 무슬림 부야. 피아바 가셔법 맨날 사만 하나 가서 전 애니미점. 피아바 애니미점 밑에 কোনো ধর্মতো 전 라이브 원우기야, কোনো বই পুস্তক. 피아바 전 어버 히스토리게 사이만데 신이 বিভিন্ন লাইভমা বইতসরও সঙ্গুখা যে যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি তাই 90 বছর সেখানে তিনি ত্রিলোচন সুব্রাই ত্রিলোচননি কাহিনীর ত্রিপুরানি ইতিহাস ও জায়গারও जों नुगो ও লাইভমারগো যে ও জায়গাও जों একমাত্র শিবনো আরাধনা খায়ো তিনি যে ত্রিপূর্ণ বখাই ত্রিলোচন যে বিনি আসাইমানি কাহিনীর ও জায়গাতো কোনো না হিন্দু না খ্রিস্টানি কাহিনী তারপরে जोङो ताम साइमान जे जोङो ताम सालाय जे तिनि लाइफआव जों तिनि हिस्टरियाव रिगिनाय थांगाके जोङो जागा बेलायनो बुनि जोङो सावो हिन्दु रक जे बुनि दफाबाय ओ जागा प्रभाव खायजा काजे ओ वान्दैबाय सुरिमानि ओ वान्दैबाय मताय सुरिलेमानि ओ पग्र जाबा जों जों लाइफआव बनुखा 1490 बोसोरनि सिगां जों एनिमिजम 1490 बोसोरनि परेसो जों हाबाय थाग्रा मुर्ति अबहायदि गिराव जों गोदालै थाङो गाके जों तिनि खालायदै गैया जे जों जिहेतु तिनि लाइफआव 1490 नि सिगां गंसे दङ गाके जों तिनिनो जों रमिति साबाय गलाया तिनि रमिति सावै जों तिनिनो स्नामथाय साबाय गलाया दा तानि जों तिनि ओ तिरुपुरानि सय लाइबुमानि काहिनी दङैबा जों बुनि हासेनि बा बुनि दफानि लाइबुमानो जों रम्बै बुनि सोनामजाक बुनि सादजाक आबो हायलामाव जों थांनाय तिनिनो जों सोनामथायखौ लायो अबो ता आनिको गाके अ जागाव सराय ताजिं जे जों आं फरसा पक सामनि खनाका जे जों सिरि सिक्नो रमै थांगाके जों दखै रमै बामानि आबो हायलामाव थांगाके बेलाय जानाय कि जायांनाय जेबो दखै रमै बामानि बा तिनिया धर्म एबा जोंनि सिरि आवगाय बहुत खेलायो बै रमै बामानि आबोथ' आलादा बेखा एमन ना जे जों सामो रोखा थांगाके जों दखै रमै बामानि आख गैया धर्म जागा जों धर्मनि कक सालायनो थांगाके दखै रमै बामानि आबोबो बहुत खेलायो गबाबो नता जों आदोकि जों ताबो थोरि मुद्रे थाया दखै थोरि तमा हायदां तका किसु बर बाकी सय थुजाफोरनिया थुजानिदा थुजाखायो आबो किया साइमानाव जों सारगोन द ताखौ बेलाय हामबाय निनि सुंमंनो तयै द गेसन चिनि सार रेभरेन्ड निलमानि दरमा बन कुकतेन साव सुंमंनो तै संखानाय लेसन फाय अच्छा आबो जों बिनि बिसंतै जों खालामा हांखाय सिनि आगियो तो सतंग हांखाय आबो तांगै सनाम जावै यागारि थांबाय हायदा ओमफ्राय जों जे अवस्थायाव फाय नु फायगा जों जे समय आसाय फायगा जों दा साजिं थिं दाव फरक सारा जे सिनि आं आन्दो लागिन साजा बुनि बसंग हांखाय 500 बोसोरनि परे तामनाय बा 1000 बोसोरनि परे तामनाय आबो सबर वानसु जों तिब्रा साराव हांखाय 10 बोसोरनि परे तामनाय आजर दिस वानसु मानदा ओमफ्राय जों साइमानो इंग्रेज अफ जे फ्रो 12 बोसोर रुल खायदों फ्रो सिन तिरगाव किसु संग बरक मास्टार प्लान होनो आं 50 बोसोरनि परे आरो दाम खायनाय बा 200 बोसोरनि परे दाम खायनाय बर आगे आबो मास्टार प्लान प्रोजेक्ट खायबाय ओमफ्राय सिनि उ आगिनि कक जे सामान कक मासेनै बर खरो सामान बगै बा मासे तांगै राजबारि बुरि वै
मन्दिरनि बा राजा उछेद राजानि बसरखौ उछेद नायलाय बिनि कका बसर ओंखाय नुखाजे दाबुक जों मुसुमा ओंखाय जोंनि बर' हिन्दु न एक्सेप्ट खायि जुदि न हामारि खा ओंखाय जोंनि राजबारिनि पश्चिमबंगआव दा मन्दिर दं जगन्नाथ मन्दिर दं ओंखाय जों मुसुमा खाय सिनि असाय रखसे आरो पारा ओंखागा जाजामानि आ मन्दिर न सासन खायनाय ओंखाय जाजाकता सिनि बर'फ्रा कारण आ हिन्दु धर्म फाइजे संगुनो दङ होनकाबा तांनि संबारनि उछेद नायलाय प्रश्नता गाव गुरि जामा आरो दुर्गा मन्दिर दङ ओंखाय यांगरो लक्ष्मी मन्दिर दङ काली मन्दिर दङ पुगनाव ओंखाय आ मतारनो पुसिना बागै सिनि बर' मन्त्रमायाना आवन बागै आवसायराव आवसो आगा बर' फायार आसु फायो आबो सागांखाय जाजाया फंमानो किन्तु आबो फेदा ओंखाय जों नुखाजे राजबारि गुरि वै मन्दिर खा सिनि बर' हिन्दु होनारे जतन जों उछेद दाबो अर बाहायनो काली दक्षिणी काली मन्दिर आरो बाहायनो सिनि बर' पुजारी आरो आ मतारनो कक खानारि मानाय मन्त्र मानाय बर हंगन नों बर' मा आसुरखा गनों खावसेनि थाखा बेखौ दाबो अर बज्ज देबदाव सोंनो गइदो ओंखाय सिनि बर' रखनो हिन्दु न काहाम हनि जों पुसिमां बेबादा जों उछेद खाना अबो सान गिबि दं आमनि अवस्था गावन बागै सोंगाबर न माने गिबलि सोंवान सुना नांता आमायगा ओंखाय सिनि बर' आगि न स्लामनालाय बादसे जों उछेद नंगौ सेजों दङ एक समायाव जों सिनि गुसायराव बालना गदना रक जोंखा यासिमा जमसाय दै खानजामानि गदना रक ओंखाय सर्ग थाना ओंखाय जागा दानरेखायसो सर्ग थानायनि साजाबनानै गदना जोंखा ओंखाय जदि दाउ 3 लक्ष तिब्रासो थैयै सर्ग थाना बागै जन आधा गानिखे दानरेखाय बोसोर लक्ष गायफ्रासा आहि देखाय दिबा गावन बागै आं धर्म न ता हामियाथ साया जेते प्रेक्टिकल समान जामानो ससा गावन बागै जों साथै केसे कल अनेक वान सुगै जों स्लामानि लामायाव जों हिमै दं लामा हिमै दं हेलो sir दाखौ नोंनि सिनेमा रुवाय नों ताम सोनाव सोंदि माने आं साना मुसुमाखा मुसे आनि पारांका बरगाथा अतारपारा आनि बुं दुलन देबरमा ओमफ्राय सार आं गोबां बरनि कग्रब नाका हाइफानो आं साना मुसुमाखा तेसा अनयो ता सा संसाजों सागा उनको इंग्रेज का 200 बছর 300 বছরनि कौनो वानसुगै थायो आसिन सा संखै साव 10 বছর स्टे वानसु उमति डक्टा नाका अमन्ते आं काथे को खालमु सुमखै अमति सिदो दिने आं इंस्टाग्राम कासे रील्स नायका माने अमो आं सावै तिनि तिम बरन को नन ते सावने अमतिता सैबाय कासा गादाखौ बरन रेस खारियो माने खाथिरो ता थाब संसोयो सैतो ब्लाइ खासिमानो बवा सुजा आंखाय खासिमानो अ गादानो बाहाय आं उलु खिलाय गाबन ब्ले ता बखाय थांगाखौ खाजिका खाजिका थियाबा सैनिकाय निजिनि एरिया दं अ पाराबा उ पारा सयगेनो सैता कासे बदल बनो का सय वालायो उलायो उमति रक्ता गादा रन खामनि खाने करे गादा बिन tere खिमफानो बथाओ सै कयते जागा थाय का सुजागा उ जागा वाला दिगे सयपुर गाय गादा से बिने से सबयै जागा सु तोइका अब सै ओ आं जुदि न आना तिनि लामो का सुयाङो गाय आं से नं बै काम खायगम ब्ले माने जे सैनि केटगोरनि बरन सादा गाय अ गारा से सतोयो ए अमते न चिम बरव से केबंलाय कसंलाय केबनो माने को खायने मुसिङता न कुजो कारी खना मुसिङया बरन का सलाय दं ए अमर न कैसा माने आं टपिक चेन्ज पारमानो फियाबा अमर कैसा चिम बरन बागै कैसा सोलों
Dengan auta. Takok nin sung no sung bujiman ka tam ke chung sung bai chung sung sekelai tong wayo amono tui bos amani no bu khai san nantai jarwan Sing bono sari yang mo. taising ni je kok oje mataya Angkai sing nai ma angkai sing orang bosoro sing Hindu botong nai lekha haba hamza ka kab khalai ka sini raja bo hamza ko bugra bo hamza ko bagai bini boundary guri ponje bo mondir di sini ka angkai tabuk sini musung ma angkai sing jodi no abuna asat sini bagai kaham angkai ani musung ma wo angkai sini ko sini sing to enemy jomble jogoran mondirio bo sini borokni osai nukhung tongba ke jaja khamda lokinaren mondirio bo sini sing mutai angkai tangi osai rogar korikha kali mondirio tangi korikha ga sang sini nok sakjago ha sakjago hinjing surugan khaimani ga sang asa hamari ni mani jangkai sang tangi kema khabro sang proxno khainang ga tabuso deta hai korikha ko udai probo korikha ga biang tai sang kema abo sang na jonga nang sang bono hami hani samo bai jeng ya heda sang bos hustui sang kema ga boikhai aro pula yapri bera phaibuka sikon sakan cheng phayo uloka abono kok khanari manai bono sason khaimane le ningma samai hangko tai khorsa phayar bor ting phaja ga nini je tong thaisa thai ninga bo utche dingi thangta ga tau bo ama hai project gmo soli jo ngangnon agi bu saja kan sajing bo sana sini ti prawo bui kebang mo mokol kai hori jo awani bagai ang sajing sayadi ba ti prawo kai belage important abo singapore hai ngi thanai abo bangladesh terial phai jo angkai ke yang Bangladesh yang to Bangladesh ro thango ayang goma men danya wasina China abo kurunai bemang na mane communication ngi jo angka jokhon a communication ngi jo pro sing jodi no sini ha kagos yabo kuri hingai sumti bra saro bota tamo ani ha ponor kani ani jaga tongri sai jong document se kru abo tam sanai se kamo tam nai government da sayang ka sung da sayang ka no sai maria sung tabo kaise issue tu phaja landless mane tam homeless landless ni jui phaja ga government ka sidam to nakha tin gonda bujan se sung aeroplane man sinai tui joma hangkai 15 kani ga jaga aeroplane manani ujugyo tapos thang singkai tin te mani tin gonda se tin gonda thong si hangkai sini hano sekna bagai gmang boro wa musana mute abo dormo tui phana ba political issue tui pang religious issue tui pang amai ke samas hekna ni bagai master plan khani borok tomo sangabno saima nang wa kok sang sangai karon sangkamana ni ngol ta saimana nangai ble sangkamana nang saimi hangkai sabo saimana ila nang saimana nangai gang nang saila SD category se utched khang ka banang general se khaje ko SD ni jaga paimi hama ta kri khemla sa abo to indian je kuno borok rangana ro phai ka rangana to bab kri ble sini jaga jumi no bebeno pai ki bine ja borok factory khane kama ba dalam kota kota di sana nang ka ba pro darawan ni dalam kini buri jo ang sana mo juma hangkai land ni malik bo sung na mo sumo tau politically so kuma land ni kok sana jo land malik sung na mo juma ani personal sama mo makata arni factory ni malik bo sung na mo sumo arni company bo sini sini ha singkai ba company no salok nai company ni malik hani malik ara jese project phangthang ni petrol pump phangthang kabang ma project phangthang abo hani busa hijabe sung sabo mana nam jabo buirang garang pha tong thumta sharing jodi khlaimano kintu sini hawa sung jotono bui jotono siwo ni bunyo ya phorke abung yagle sini next generation or bor tong kharaisa sini next generation to tong khana hangda ngabon boge ang sanamo sung christian jodi noro 3 লক্ষ খ্রিস্টান ngi jokha bongni STC kenjang thangai bongni jaga to ST ni category wo bui paimi hamana we paip manai ble hab manai kya dokhol khai khimna kya nga ngawro sama hangkai gabangma borok tirta hano tui master plan thai beskango agui jomo ngai nukjak ma hangkai abo religious ti phano bor slogan tui phanai political ti phano slogan tui phanai jengno segnai amdi obostha angkai ang tibrasa khoroksa tibrasa hisabe agui betai sini সম্পত্তি sini harona sekjana mujai buyana ese pastor bo rasiti mai pan কিন্তু abo angkai ani tibrasarni সম্পত্তি no harona sengkama kha agortulan simi kemamang seng kharmang leng suka tau kai aing deol thutai kya bahai kya gawon bage angkha no tibrasarok no joduna SD cancel khaje hnai borok joduna oro sonmena no phage ba reli phage kai tibrasarok no sokran hnai khosun da tui phaima ngai baksa anin jala awon bage ang koyo sini takho bukurok abo
milonani pangteng tama sakma pangteng ang no personally ko nyam singbo sangkya bebu ko bang nyam musungya wala nyam musungya ani personal request ngo moro samta khajaban karena apa kai permanent division borok khanya dokai policy nai ga wahai obosta ga ngabona ani personal view go ngabona condemn khaja moro samta gai tai ka sumong bong gang kai hayong ni busanggo tiprasa hastinil tiprasa lokora mo laji mo tor khano janjate suraksa manch kaisa organization tam ninke Christmas ni salono borok ni je ST cancel khana ne borok san mate hazar man te amona bahagi phiro mo naisa sin sa dekon kodi khana chwa tam ke Christmas salo se borok o really borok ni demano ti khai to gam to jeng nugu oma national media open jose o issue no to yine awe mo ngi kha ge hayong ganangai to omo chini ti prasa rono lachi mo man to play bele janati suraksa mas gamono busu putu khai ne bahagi phiro mo na abon bagai seng firung abono seng all tirba hani seng kaitno pojo kan kisen hisabe seng sanai a salo borok tak phaidong a relino borok kensak phaidong abo seng demand karon tangi hingke কোনো ফেস্টিভ্যাল ও কোনো জায়গা মাইয়া কোনো রেলি খানিয়া নিংতং যে কোনো খানিয়া নিংতং কিন্তু বরকা বাকি মানাইবা আপনি বাগিনো जों सानायो आ सालो सिनि जनजाति सुरसा मन्त्र खानियो सिनि रिक्वेस्ट दंनाय सिनि कसा मुं दंनाय सिनि मुं कय मुं दंनाय रिक्वेस्ट दंनाय आ सालो बरक खायबो ओय सालो बर खायदि आबो कसिनि रिक्वेस्ट ता बंग था कय आबो जों सानायता ge haji somono chini naitona lokora no tabu call kai sung morok sam ka angmo jaro no suni mano to ke chen abon sigang tai ko bon topic ko bon sung ko thangnai ne chen to nui man kha o issue no tei no hello hello sir ta hok nen sin mung roi nang tam sung nam sung suni mano sir angkai kaja pani ani kai to yang lokhi purni ani mungkai sonjoy singkai ani sini mungta do ta hok nen sung mung tam sung nai ani sung mungkai to tabo je jonojati suraksa montroni aboni tei mane kabama kaisa question phayuta ga question no abono जों जे हिन्दू होनो जे मानि दंनाय माने आबोकि कय प्रकार दा हनै खनजांनाय माने आजागा कासे सुमु हायदा बाहायके सुमु गाय ताबो जोंतिफ्रा सारंग ब हिन्दू होनै गोबांना बरनो अबनो प्रचार माने रुंग खाय दङ दा खलान माने बर्तमान युज खाय दङ ओंगा वान सारो ब जे हिन्दू होनै युज खायो ओंगा गा आजागा पाट हायनुक जागो दा गाबोकि पाट अलकादा ना हिन्दू माने बंनि हिन्दू के बाबा हाय सिनि हिन्दू के बाबा हाय तो बरो जेता मानि व वान सारो जेता मानि उता हिन्दू जे मानि व सिनति प्रा सारो ब मानि फाना जतो मानिया गा बंनि हिन्दू के बाबा हाय न मानि ना ना सिनि हिन्दू के बाबा हाय न मानि ना ना ताबो सिनि तिप्रा सारो गाय के वाथप निनि रुंगरो खायुदा के नाइकिरि र गोबां गरिया र हजागिरि र खायु अब हायरो enggak boro Hindu belasa wansara enggak boro kier kanya nang belasa boro Korea ro kanya nang belasa enggak boro bongi boro ketamu kaya sengke tamu kanya nang ka boro Hindu belasa enggak jaga bobuno mane bongo bo alkada kala ai bongi Hindu alkada na sini Hindu alkada aro mane tani bibet hainu jak na obotani kuisan tako belai hambai nini sumung ibagai belai nangman kok no to hambai sar sing to khaneman ka tomu no sing tiprasa be Hindu tai kun bosong ma sar be Hindu no ganga tam ne bagai helai mung to bai helai mung to ngar hete abon ni je bala ke hamai maro sin ta kok no borok be Hindu sangmo Hindu hangkai aw bai ka se helai ta ke borok Hindu hangka to boria khaya na bosong bok ka hangkai borok যদি হিন্দু হংকাই borok tui khurumna nango amai ka so recently koyek bosor khnaka je hindu rok mondiro punma tanglak nanti ni kayak khnaka borok nanti kayak bot nangka mana punma tan ya haja kai sin borok to boli ruise hindu ni puja parbon khai phayo kai bole
tan manglak thani mana khai ka to negative thang ra am hai ja gaun bagai ang sini bo song no sana mu ma kai sini ro sengor burjak lai ma sidu rom di sini ses raja sini maharaja bir bikram ta kishor bongni amalo se abon second drop abon 19th century ni pula digi wo mane oro burjak lai ni cheng khata mane tibra sarok je khlaima bai buni nugoi sinaro burjak phaimani gotmani bagai seng confusion na khata asole sini enemism rokni je culture no tuinai ba abono naikol na hinkai osai rokse hinkai tabung raike tam khaje jokhon je buni bosongni je pro hindu hnei je pro nukha mane borok ni osai rokno nori phai tabuk sungkha singtam do hinkai borok osai rokno accept khaya hinkai jokhon osai rokno se accept khaya hinkai ni ao goriana bo bhai accept khaya ba amai ja ko osai rokno se bogo sia hinkai ni algamota yo je ni malima sangroma tam mata je to mani abor no bo bahai accept khaya ba gau bo yang sakable sing original sing hindu ya hindu ka tam hindu sab sai ma hindu hungai aglo sinu nodi ni hoja bo phayo ni sing ore choi hiso lai morok sing sing borok hungai hindu bai ibrasong ni dormo phema kai borok khai motai tak nai ro borok hungai hani motai ta go sing ibrasaro hungai mani phano sing motai ta ya sing kai ma kate sira no bo wani orthodox namo ba togra thari pat karo mane athrinyo mane pat kari rok nayo abon bagai sengkai kata sira bono kata sira hanta se mane wathobru wo sengke okhai motai tagya kintu kai sini rondok sin borok je seng enemism rok je palai mane rondok no palai ja engka ar rondok ko tam kha ar rondok influence buiba influence ma bagai ar rondok sabesian dia ar lo khimo dai kaisa tarja pai ma bere pai mane burjak lai mani kok da hadi ko engkai kahera samung tongle raja engkai os hakayo engkai kangal engkai tam ni kahera mami to ma ja engkai ranggana engkai bo khai ya kintu rang kri engkai bo khai mani an bagai mami das pa ja pa kata ra je obostha kata engkai sing amai ke sing bunino jokhon sing adapt khai ya engkai sak sangi thani tui phai engkai sing abo completely abono sing kok khari man sung ya ni jini bo tongrok liya engkai bunyi tu mo bo sing nar sing maria sing eta confusion nang kata kaun bagai ang sanai mang engkai sing asle sing original sing hindu engkai por motai ta tai motai phalai bor khaso hindu bongni khulma engkai bagonya amotai ni montor bo borok mano tibra sarok amotai ni montor no manya sino sai rokta brahmon ya montor no maya borok bhai phreng klang ka je nang mannai am hai ja ka abon no sungmu go je original religious je hindu mane sanga hindu ni borok ya bo nang so enemism kai mane bo phangwa phang khulmnai prakitik worship parta mane bo phang ya phang ko khulmo holong phang khulmo tino phang khulmo amai ja kai sung tangai christian nang khang kai je khulmani sabno nai jogoi khulum sina ta nahar mung tongle mana sristi korta ishor no nai jogoi sung khulumta gaun bagai sung nai jukte sung real jaga nu khaje ba jisu bible sangka ang no lama ang no kubui ang no langma kai tor kha khorok sase a lama no sung nu khata engka sung to tuyo thangai bo kai tor bor to nai thuka bu phango thangai bo nai thuka bolongo thangai bo nai thuka tuyo thangai bo nai thuka engkai asol jaga boro man phai mala jisu nani je mane kai tor bai borok no katharnai khorok so tongo bongkha borok kristo jisu ni bible sa gau boi oi sono samar kha ga sangba ramchak mama sa ponolai je khable hai je obostha ta gaun bagai ang hindu no bo hamiani tai samu jungya enemy jono bo hamiani tai samu jung tam kai jotono sak bola mate hinai hakor to je hinai busu to je hinai bolong to je hinai ro borok no lama ba siwi ma hinai ga sung ti prasaro bo one one sub la ina sang je kristo mero bo amor sin bagai gas ni sa basnya Hari ke saat kaisa call receive kalian sing luponi sumung rong nalayan. Hello. Hello. Takut ni sinung ruoi ni sinung sendi. Takut ni sinung ruoi nang ni sinung sendi. Hello. Hello. Asa mungkin nahor jama tiang Bangalore ni call khai mani. Belai hamba. An isung mungkin na. Kristen nang bikhara bai is hamani abon kaise busu jora to goboi bon kaise sung nai musumani gate kaise hangkhe na kok burok jamatiar kok burok nijeri kok pasasa kok thangbai la abon kaise sung nai musum da belai hambai ke khaima sa ang chini de kon sa jara one hambai ta ko call kemani bage
Ang mungkin Kristen lo kalau bikra sabai di sumani. Bono kaisa sengal musubu, tapi kaisa bahasa ni jadi kok no pok tang di samani. Apa busu rata berkebui bu, misalnya ne kok no bos samani. Bono kaisa serai kerana musuh. Busu rata bikra sabai ka, busu rata ni jadi kok main baik ka. Asal ngasah ni mungkin nakal jamatia, ang Bengaluru ni call kai. Belai hambai takut call kami ni bagai. Okay, thank you. Hambai si takung dah no belai hambai maru. Asal Kristen ni bigrang kah, update tabu kuno record kere. Tirpa hasil was menjadi sulmar mani jagulo. Kai torun kah hambai dia fang, bosona hambai kai tamu. Tabu sini buku Milorani jes hamani. Aku no bo senamu sungka. Asal Kristen ni sing bigrang ya Kristen ni genang senggu. Tapi kaisa kok enggak. Bo thajin saka. Je kok sini kok borok. Kok asal seng Kristen yang 1976 puila Bible sini semai kata Bible samjak mani. Apa seng TV show release kai. Benar. TV show seng release kai ya. Apro simino sini kok borok seng rumah skribe sini seng. Sengte te. Tako jara bahasa orang develop. Apa nak kare kebang mah borok tabu sini ang to kok borok bo ang service kai ya. Ika angaro ni rasmalo porika Mahabharata mo jan porika. Gani azaga numani ke jadi kok borok. Tahu jara sengji sun mawon ija gulono. Sini kok borok one kuzo ka. Tabu borok sini sengka kok borok rumah sikre bai. Even tabu nai aro sini kebang writer tabu kata writer kok borok sini ro. Borok joton rumah sikre tabu. Bang sikre ti ke sili. Joton rumah sikre siu. Ge apa hakikat tabu sini borok rumah sikre bai kok kaitong kuzo kaitong. Enggak sini kok kemaza. Lutuk lagi ya. Bo jaga bukti word है बजाक तों. ताबो जों हामाय हामानि. Enggak sini kok borok abo kusugo te bo kai dong ta. Abo bahake mang kan kai yang batro jisun bisitnya seng abo ya pengyar ngi lai abo sun man kata. Enggak seng jisun mamane ya glono sini kok borok te bo kusugo kai dong. Hammai sini ta kono. Oke, santai kisah. Toh, tadi santai kau sini lu kurang nak kenal lainnya. Kontang sana. Halo. Halo. Tadi ya. Kalau sini. Tapi kisah tadi juara di sini. Anak masa sini sarau. Aja bosong mani hinggai. Kristen ngai bigira rabai kya tangi ra. Kata kisah hinggai Kristen Hawaii tangi kok bahasa kemai thangka ni bos hamani. Ang sana mo hinggai bini aje blame ba dusra mani abo kubuya. Karon Kristen ngai seng bigira yang ang puriska satra. Asole seng bigira mani karon tamo awas seng pula mana kabarna. Seng jepro bigira mani hinggai abo karakteristik ni mana lifestyle ni kok. Seng jepro যখন যিশোনো বিশ্বাস খাই ব 400 থাকাই जोंबोनो फोरोंगो नों जुवाक नोंगै जुरां वाइजाय ता दंदि आबो ननो सकमरनाय माने जों बाइबेल जोंनो फोरमा हाकाय निसा बिरोधी जुवाक आराक नोंगै ता दंदि नका ताबुक जों सिनि एनिमि जमो सोनु खाजे आं आबो जेदा फेक न आं सानाय दो न आनो जाजक फदंथं साजाय बा जेदा फेक न आं मा सानाय ओंखाय सिनि बरफ तामनि बागै जुवाक आराक matwal maeng. Sing bigrang mani karena समय belai juak nang man mane tamai sin character loss ta ni sabok drugs pangthang juak thangthang sini soritro nosto mi thang mane sing time na rei maya thing mote sai maya besabutinya nai koli maya ngai aphokai sing bigra khai thangta mane apni reason ta kaisa to sing government facility maya ni mano ta kaisa ngai sini bunyo sini dosu khanya ble sini social ni je practice au bu je kaham au bu sung sai mana ngai tabu ang sama hangkai sung jodi no Kristen hamsa haps lagi haka ang ni je Kristen ya ka ang tabu juak ngai koraya phangba bu ya phangba ang berai kai to no hambai maru ang ji sono mare ang a juak mai kham ngai bu to ya phango koraya phango gora to nani hoje ano ishor ka ti awon bagai ang khaklai je ang ubunyo sung ni sani hoje je pro sung ka ti ma hangkai abo drugs one thing suat thang thang sing abo bigra
ngi to mai ko ga sin borok ka ma Christian ma pore ama haini sano yakar kha sing sini enemy je mo sunu ka je oserok je pro motai khan kai rondo ko pham barok theng goria na phar phang juak ko je ma barok osai bo boni jibo nungu gam ka sini bagai sing samaj ka hesa ya ta abor mo sunda bori phang khane nang ba heni ba abani sa te kaisa call receive khaile sing mor thangnai te hello Hello, sir. ta khok nen sin mung ruwe nang tam kok sanam sung sing de Hello, sir. Mane, ang no ni live night mo do. aw ta khok nang biang ning kha nin mung sawe nang tam no sung nam sung sangi mano Mane, ani ko kaya mo se, mane, kuno, Christianity no ko, ko ta kadi, mane, so ikulo to ni do, mane, sim ki prasa bo ta sakte, ki bo ase, mane, kerin sama ko ya to gor bo to mane, 50 panan to ma do, plus apa divide and rule ta kai jam ti yo kai kai mane, ta ko ta no ta kai ja Christianity ni ko haja dikon haja bin sapura se ko ta sari mane jot somanam to ni ta aw mane ama no ni ko news nai no mane sanam suma ko mo se am ti ro mane hindu no ka saya lecen kha se সারা জীবন তো হাইমানি হ্যাঁ সিমা বাবু তো হিন্দু ni to जों কোন আছে আমার অনুসিন কোন রেসপেক্ট করি খেলবা aw chính tổng aw ta khung no bele hambai bini sung mo te ang yang sini dekon sano za rona tai sini yang pasano za mai bin sung अच्छा do am sa sigang tai kaisa call receive khai singa ta pui thangnai na kal mung sano do pai di Hello, sir. hello 사랑 심란이 지사. aw do sadi ta khok angke norong bisingke angke milorani jamatin sana semung jiso amo khoroksa hindu no aw haipan ang tapu istano se hamna busung su bina ko rama khana oi Ah. milana ni kamu ke bisu hamai sarang san masing aw do hambai ta khok hambai pai ding sa thajing pulian to bigo sung sung bin sung pulian sung no te sung khalai sin bo samani ko nge ko sing ase kaisa religion no mang sung kham sawai bungla tam ke abu ti prasa bo sung ka sung bele sentiment gana dukhu nami ma thangu gabon tai baki phirong mu nai अच्छा जों तो केब ना हामिया aw जों बुखु मिलनानै बा ताको जरा जों हामिया या को गाइ जों केबो के कुनो रिलिजियन न जों ताको जरा हामिया जतन काम ता मखेबा जों जे मानै जों जे जिसुनो मानमानि जे आ सेबा सानते सेव प्रोटेस्ट खाइजों बति सेव को बसाइ खाना बा जों कुनो धर्म न बा कुनो ताकुनो जों ताको जरा हामिया बा हिया एबं हामिया बा साना थांला अब कचिनि जों साया केब नबो bo kaham bo hanya sing ke saya tam ke je je sing je jisono mani tongka abono protest khain tha jini sa ok phali bela he diba ge ta ko thajin samba kai sung hindu no bahai meta sadi sung no hamya he ble sung no hamza gai tongo sung so na hamza gai na sung jisu sung no phangba apte no na ro khasa te khasa hamna labwa na na da ge sung bo no hamza gai tongo sung to hamya ke no saya ko jini bukho milona ni no sung hamza tongta jini jisu ni bising te Guys, semua orang menasihkan ya, sekolah religion itu sahnya. Kita tahu semua orang kok prasong kakaba, mas halai masih. Diba, mas halai mari kok tak. Apa tuh bising basang mas halai mari kok. Gabun bagai asalnya angkai sarmu semua kai. Hasilnya je kok kai teman. Seng hasil korsa takut kue song kai ya. Seng Hindu bay, bor Hindu bay boru pelai. Ab pelai me kok sama. Asalnya Bible best kai angkai. Sini boru rok, agi ya fungsi nanya angkai. जों माने काथा सेरा खाइनाय दं सिन बाइबल बताव आगे निसिमना सिसिजना काथा सेरा खाइ ओल्ड टेस्टमेन्ट कक साइनता काथा सेरा खाइया अबिकेन चि बसम पाइ फैया इनका जा एबरी इवेंट के चि टप फारो जाने कल जबर सब लाख्या सिने काजो स सैतला गाबनो जां सांनाय जों केबनो खाइनाय या दो तामके जों आ कक सांनाय माने हामाया फुं मुसाया सा जरनावना तामके जों lukurong ni sungmung bo hainu sung kaham ke bong ni sungmung phirong mur na na tam ke bong ni bo satisfaction dong na nang bin sungmung ni answer no dei ke phari sung ta ke se policy khalen hello bo chini khorang channel da ta ko ni ni sini mung ruwei ni ni sungmung tam tong nang sungi mano
Ang Kolanpur ni ani bung kai Bijoy Deborman. Kai aro sarsong khorok ni asukjak. Sarsong na hambai horjaran bo. Tai nono bo hambai. Ang singna musungna kaisa mo gobang mo borok to singlaiya. Kai o je milon rani jamatia mani bini je press meet dogo to nukha. Mane culture বা তাই বিভিন্ন রকম সৃষ্টি নিয়ে আগে নি সৃষ্টি নিয়ে যেটা নিয়ম নীতি রকম আবো যে খ্রিস্টান লোক যে আবো নীতি নষ্টমাই দোকান সামান করনো এঙ্গা আংনো নি মেডি নি বিসিংতে কাইসা আং বনো সুন্না নি বাগে আং কাইসা সুন্না নি মুসুং দাগো নরো যে প্রো বরনো সুংপুরা কোনো কিয়া সুন্দি আংকাই বজে আগে নি সৃষ্টি নি কখনো সাকা আংকাই আজ মিলন নানি যে আগে বিনি চেরাই খরচ আসলে আলে আসাই খানা সম্ভবত এঙ্কাই যে সময় বিন চেরাই আসাই প্রো ব হাসপাতাল দাবো ডেলিভারি নাকি নগদ আর ও ইয়াকতম ইনকো ওই দেখি পাই ওকো খাইই ব বিন চেরাই নে ব ডেলিভারি আবনো কাই সাঙ্গুর সুনাম জং আমো হাইতা আংকাই তে কাইসা কক তাকো তে কাইসা কক খাই o je scientific sak mak mani agai abo je bini borok to tabo riti niti cultural ni jeta borok samani agai chini nominated borom ganang bidyut deborma jeta saka agai bo bini bini bihikche kunifo ati ni chau agai borok je bini je bini family wo bini nije se bo thikri kongai baike bo a kokno baike December tabu 25 December bo rally khajani ni saka abo kaisa ani sung tangko engke bo bini bihik se kaning tong tui baike bo buni ST facility no bo cancer khajani kang abo kaisa khub sunamu jungta nor media ni bising tui a scientific sak mono kisa sung sekai balakin sanai nang mak koija masih. Takut belai hambai, ini sumung no. Ani sumung asik no hambai. Do. Kau keman bayi belai hambai. Tadi sana mau ngejara kawan. Tahu seng bongno salah jauh mo. Tadi ni je takut pilih sengi thang mana. Mana bigira. Tamgai Kristen ngai tam bigira kahi mana aku ora. Engkai ang sana mo cuma kai seng jodino মানে বাইবেল সঙ্গে সামান কক হাঙ্কাই কাই তনে কিরিখা হাঙ্কাই জ্ঞান আরম্ভ মনি সাও গাওন বাগে আং বাগে তংখাসা বন্তুই তংখাই হামি আং সাকসাকসে বুঝিনা হাঙ্কাই जों ख्रिस्टियान मा परे जों बिगिना खानाय परेता हांकाय एलेम बा सामा हांकाय गोमाजा रमेसे गतुबै नायतुबै गाहाम खायने बागै बाइबेलखौ साव गावन बागै जे बरक ख्रिस्टियान नङै थाङै बरक बिगिना खाय थांगे कमाय थांबाय बा बरक हामी आं खाने जे सामानि आबो कोबुइ को दियाता कारण मनागनि फायै मनागनि नखरि फायै पहरो फायै बो बिगिना ना को दियाता आरो काय तर हानो सनामनाय संजानो सनामनाय काय तर काय तर बनो खामानि काय तर आंखा खलायो काय तर न सुरिवै गोबां मा पृथ्वीनि बसं र खामानि माने नि आमेरिका रगो हनि हिन्दी बरक तर गोबां मा जतन जिसुनो सुनो बरक आमेरिकानि बरक बिगिना दस पृथ्वी इंग्लैंडनि बरक जतन ख्रिस्टियान मानसि बरक बिगिरा दा सब पृथ्वी अब नॉर्थ ईस्ट बिसिम बटा इन नागालैंड पानि मिजोराम पानि सिनि चाले त किसे गना जदिनो बरक जदिनो बिगिरा न खाइ थाका हांकाय जिसुनो सुरि बरक सिनजै बिगिरा हांकाय अर सुरु तिरब्ला सिमि गुरि वइ थाङो दङै बंनारा थाङा नि मिजोराम थाङा नागालैंड थाङा नि मेघालय वइ थाङा हांकाय सिनि बुंबार बिसिम बटा हांकाय ब वान सुइ मानला तिरब्ला सिमि दं हांकाय आरो थांकासे साइमाना जे सिनि हाइबो बरक ब सिनसाय आगोब्ला जतन उसलो जाखाय सोंनो तामे बागै सोंनो अबस्थान खांखाय सोंखाय बुन्यो सोंमां जा सोंलें सुबा सोंबायबो जों सोंनाय सिनाय जा सोंमाबो बुन्यो मा सोंजागि हांगाबा सोंलें ता हांगा आंले ताबुक साइमा का जिसु से मा आ गुबै बायनो सिनि हामरे फानि नि आं सुबा ओमफ्राय सों दाक्ति से आ गुबै गाहामनो सों यासक ना गुबै गाहाम कैसे सों बसखांला आं खाला जा ओके ते कैसा ऑल सिप खालेन Hello. Hello. Hello.
Hello. Takok nang korang kai tok ni ni mong sawai nang nin semua suri. Sini korang ni. Aw. दा ताको जे प्रोग्राम में माने किस अनि तो कोन है माने Nang live night tong takok nin sinamong ruway nang tam so sang nam so sang imano. अनि मुंगे गने ते में काश्मीर ते कोन है Aw do gale hambai. माने सामान्य माने को आमो किस ताले हमनो ल मुसुङो तो माने ओ सामान तो हिन ह Aw do sungri. माने माने हिन्दुनि बागै हाय किस्तान बागै तो किस्तानले माने बुस्तुला आसे माने अब सिगां सिगां जोता Do bele hambai takok kol kemini bele. Aw kanai maka sar bin kom firo. Engkai bo samangkai Yesus Kristus asai mani kok sengkata. Engkai seng abo kata neng haya pangni kok no sengui jong kata. Amai ja. Engkai ya panggo kai to nok haro tai hayu no senam kai. Mane prithibi o ishor ka khoksa o prithibi no ishor senam mani kok kai to senam mani kok no seng lai buma o sengui ka. Engkai lai buma o seng na kai 2000 bosor age kai tor bo sakno apa ba kai tor hisabe bo prokas khai engkai pana borok kai tor bai iden bagano kai tor ni kok khana yangai sima phangbo thaisa ma bagai kai tor bai kagai thanga be kagai thangma bagai kai tor bo sak se borok no snamani abini snamjak borok se kai tor bai kagai thangmani amati gotna khata kai tor to bo borok bai tongna bagai se borok no snam kai bo borok no snamani borok bai bodongna musung गावसे बररो समसक खालायमा बागै इदेन बागानो सिमा फांगो हांसामा बागै समसक खालायमा बागै गाइदर बाय कागै ओंखाय आवन बागै कागै थांमा बागै एलामाबो सामा दङ रुम मगो सामा हांखाय गाहाम खरकसपन करै सिनाय खरकसपन करै गाइदर नायजनाय खरकसपन करै बरफ करै का गाइदरनि लामानि फेरि थांबाय जानि साव आबगै सुदु तिब्रा साबजा सिमिया सारा पृथ्वीनि बररक नसै गावन बागै न जिसु आसायानि बागै काइतो ईश्वर परिकल्पना मा खाके बो ईश्वर न बो काइतो न बो साक न बरक नुई पृथ्वी वो प्रकाश फैसिनाय बो परिकल्पना खायता गावन बागै जों जोहननि 3 नि सल' नाके काइतो संसाना आसके हामजोमा बाय बिनि संगरि साजलाना रहका आ साजलाना पजो खायनि बर बो कमरियाय मथांजा खायमाना बागै बनो रहका ओंखाय जिसु आसायमानि को बो साबले हायदा ओंखाय ताबुक जों केलेन्डार जेले खामानि आदम समारि रक जे हिलाय माने Engkai Yesus Kristus asai apurni simino o lugo gonar rok sengjago. Engkai Yesus Kristus o prithiwi asai mani kai tabu 2023 bosor kaka. Je pro Yesus Kristus asai ma bosor no hano bono first century, second century, third century aga phaje tabu 2023 bosor jora kaka. Engkai apurni simi bisile khamani sengjagai phayo prithiwi o hayungota. Engkai boni je kai tornoi o prithiwi o lugjak phaimani ta. Abono o Yesus ta. गावन बगै जों तिब्रासाराव जों गोसो जरते सिनि लाइबुमा जों साइमामा 500 बसर 600 बसर 1000 बसर गाय दा पृथ्वीनि जिसु ख्रिस्ट आसाइमा हंगा दाबो 2023 बसर काका ओंखाय आ बयसर बकाइतर बरकलै अ पृथ्वीओ जुदिया हानि बेथलेहेमो बआसे फेकेता गावन बा अ जिसु आसाइमानि 2023 बसर काका दाउ जरा ओंखा दाबो जे कोनो बरक ब आसाइमानो चाजा गया आंगो सिया हानि हिंपानो बरले कयदिन बासि नायबा Baksa basi ni 50 bosor, baksa 70 bosor basi mana, baksa 80 bosor mana, bodoh kaitan. Bom, saja ya fangteng mana fang kai jomteng, bo, posi mana, 70-80 bosor bo kemana sih? Jadi Yesus ni aku tanya neng sekamai malangnya, neng jas mana kafir lang kita, neng kakak bokai, mana everlasting tu everlasting, mau pipe ya, mau brum tu ngai kai tu, bo prithiwi wa saja, kia bo bono saja gimana, saja yang mana, kini neng lek kemai thana bokai kemai ya, enggak 2023 बसरा बाक्सा गोबां बरक जाजागे आंगै आन्दोलन खायनि यो दङ किन्तु हायबान बरक बेयाव थैथामोजा किन्तु जिसु दाउ दङ गोदाव जे जाजागे आंनाय रब बो थैथानाय किन्तु जिसुनि दङ दङ बरक आबो ताइ पाइफ्लेमा गयो आंगाय गले बेसा देखासे कल खसानि आइ जों अमते साइमालाय हेलो ताखौ नों निनि सिनिमु रुबै तामनो सनाम संसंदि हेलो Ang korang kena sa. Kenal tahu ni sini mengluai nang tam senam musuh seni mana? Enggak bisa di debu mah ang mana ni.
Ang to mia ni sini no program nai chondu. Ke je pastor jong samana abu to ko kan no. Sajin ta ko khorcha sing khaman da. Dor mona one side ke ta sade abu bo bujiman kisa ulta mai bom dei question khai na. Ga bin no ko sam sing mana ta ga be ta. Ga sa no man kisa de sa do sa da. Hello. Khanai chong, khanai chong. Sa milona ni dan kumo jomotia. Buku bona kisa posistari ni sekan kisa no no ko invite ja khaimana bo ba kisa ko khana ta bona question khaina ne. Ta khok sing sai chok nai bona tu boi sing nor wei sa pai tha. Khai ko khana ne ang khe bele aram na gre ta bo je ko khana ne. Mane kisa no khai je tipra sarong ka ka ma hai boko so ko ang bona pu sina ta ba ge ka ma. Nang pun da phung mana tisan phai preparation ka sa kama ne abono china mata bona face to face da ga tai bo ha kin wan so ga bi ha ko kun pan je sin ni por se kre bo ka ja na ka je ga ko no sin ro phuja kre abo ta ang ka ti pra sa no bo tong ko ga ka bo kun thai ma ke so se ga boro na se udur khai tong ta ka ka sa ga be ta bong no se college ni ko ke sa ro kung tong ai se am se ko khanya hamya da sanai bong buji ma do ta ro ta da ko ti bra ro to nu kan ro ko koi jana ko ne soksa mun jane borong ni ba khai ko singka tu oi nan nong no ko sin khorang tu nang nyang ki se Bele hambai ta khong no bahanya bin sumurong tei ne ke phai sa bin sumung tei kereng no tei kaisa seng namu suman kama hai tomu na boro 25 तारिख को क्रिसमस से सालो बरो कमा के प्रोटेस्ट रैली खाइका ते प्रसा हासन न बरं बखा तei tai क्रिश्चियन कम्युनिटी मिशन तei कुनो काisa स्टेप ना हाजana बखा थांनि दं बा बिन एगेन्स्ट कुनो काisa legally कुनो इनिशिएटिभ ना हाजana दा abon ke sai हामबाय जों हठात करे जे कुनो बरमनि बिरुदे जों हठात बिनि बिरुदे जों खालामनो थांला जों एस ए पार्सनेलि फांथों एस ए ससाइटि गथ' फांथों जों प्रसेसिं दंमा हांखाय जों जाहाथे आ सामुगता दंथों जे ससाइटि दङ अराय पराय खालामनाय जादा बे सामुगो दंखा जाबो तेबो आं रिक्वेस्ट खालामो जखाय गभर्नमेन्ट जों गभर्नमेन्ट बो अर रेसपन्सिबल दङ होय आं वानसुबो तिरगा हाव शान्ति दंनायनि बागै गोजां दं गोजां मोखां दंनायनि बागै नाखा सोङाबो एसे इउनाइटेडलि सोङाबो नाखा जों गभर्नर अथवा तिरगानि जिकुनु तां फांकटर बा दै फांकटरनिफ्रायनो जों आबो फाथांनो हाबाय गाबोन बागै इन फिउचाराबो नर मुगैमानो नाम जुदि खालिजा थांखाय तांखाय जोंनो जुदि न आरनि हयते केन्सेल खायनानि बागै न बरक जुदि न abo no khamani soya soba thaima soya hankai sing buabo uri menta ama ja tam kai sini personally ba ani ব্যক্তিগত ভাবে এসে no thapi tongnai ba decision tui tongnai hisabe ang ponya musuma khai sing miron rani jomati abo annong dhok khajang ama ja sini aro je sini against je kok ba cancel khajini je sil kok khajini borok no sing no khongkai se ba ani family borok hisabe ang nukta gaun bagai borgo ang bono no ani family borok haike numa hai nengbo ano mini family ni borok haike nukhai sata borok sai khiba ke borok double facility na khani samar kai abo sumসময় sak no sum dera ma hai nuk jakta gaun ani personal request kai hai rok khaya oi sum christian samasogo sum orai pore khanya bagai ke musum ya जों जब समाव बाहायके गोजान दंनाय आमनो सोंवान सुनाय दै साव सानाय जाय द गले हामबाय तामके दिनि जों जोंनि बान्दा तो पाइनन बहां थांनि दंखा तो तामके सार नरनो बेलायनो हामबाय मायाफोराव संलाय जरा फायमान बगे तुबो ताबो पाइथांनि पक आं जोंनि सार दिखौनो बेनो जरावनो ब जोंनि हासिन नाय दंलाय लुगरनो तामबो गोजान नाम अबनो गोजान नाय द फाइदिंगे ते कैसे कक्स खानाय लायसिन सि लोकनि बाहाय हेलौ
Namaskar, Khulumka. dah khulumka takuk. Nin sini murui dan tam. Ani sungkai haite. Jo milon rani boto saga je ini tipra saro go SD facility tanai noi. Mane je Kristan merona. Ingkai kokle ani koke haite anggo je or divided rule kok thama bayang ma haite khate nai. Kristan only go Kristan jangan yang mana SD facility tanah Himalaya bila tu macam kosong lah. Buli tu kan boleh ke tahu macam mana boleh banyak kata. Double facility boleh runai. Double facility mana yang sampai ke bini tu kan boleh cuma mulai. Enggak tak kata kau enggak, bona nang internal saja hai bona rimde lukur mibus kanggo kau dok sungkan enggak tu sadang mana itu. Sung cai tu mai takuk jeng bono tu bui ni lukur bui sung tarik sida kok sung nani salayan takte, tu ke kok kemen bagi beli hambai. Acha hambai nono hambai. Beli hambai. Ke hambai, sung sini kharang bisingti otil bahastani bahayuni joto kereng jaga dongnai si kaitono pojo khainai no jotono kesarnai muskang posisar Christmas panigo Christmas salo jotono suileinai khabanya gerei kha mognani gerei jotono kaitono suileinai abji sini kesarmu geseng Om Hairo, order pochin besar kaipano, abo sungto zaman seng kaya kaipano surma bisinte seng magu lagi dah. Gabno hasteni, eka keren hawa sini, jodoh tongai sini lu program lu kesana, seng Christmas seng palai nai, tamu keba, paita tamu pun kesana sini je zona jadi susah monsoro, beras halo, protest lagi kaya kena sana, abis kesana musim, hambai. Yes sir, neng hanya jadi naik tu naik lukur mana neng bukan petam kok kesana mungkin. Aku nang sana macam kai semuanya se Christian Church sahaja semua di mana 25 Desember tu jangan mau tahu nasi zada best tu mana. Aham tu kuluma bayi resama bayi sengkadung kaza ke senga salah sengpa lain ni. Kawan bagai borok toro really kaya kintu hai pada ani go personally aku nang koinnya macam apa kai. Salno jahate abah ke अब कैसा लाइव में तंग रवि खाना क्या अब कई सुधु और सिंग तिरपुरा सिमिया नॉर्थ ईस्ट लेवल हो ताई सारा इंडिया ताई वर्ल्ड लॉस है अब कैसा लाइव में तंग रवि खाना कई सिंग साधारण तो तिरपुरा सारा जनसंख्या बेले के कम कई पृथ्वी वो आसे कोटी बरक सेलिब्रेशन खाई में जाएगा वो सिंग अब एग्जांपल में बात है के बेले के साथ गानी पर्सनली अब रिक्वेस्ट खाई Baru jate government jadi lah elau kaya tu sempurna kaya kiri, tapi ane person yang request kaya macam mana government bo, abang kisah naik kau ke balik kisah, adi no kaya wui, abo sini bagi future ni bagi ba, bhushya ni bagi sini bagi hamya ni mana, abang bagi jadi tiga orang suka abang kaya kena jauh adi no dah, abang ane kesan macam mana, sekarang ini seng Kristen sama juga seng kesan tongdi, seng kaya jenuh kuni sudah jenuh, abo Bela hambai sa ini kok zaman bagai. तो क्या संताव ते किसा काय नि चिन लोक नि को रो को खने ले ने भाई ते कैसे पॉलिसी खले नि छिन हेलो हेलो ताखो नि खरां किसा मरि खना हरो न किसा खरां पतर के साहरटी हेलो network kisah isu sana bini yang phone ani sini phone uni mana jawa network kan ko kaya to tam ke pandani pai thak sing ding thanan sekan te kaise call khosne len phai sing na le ko hello hello ta ko nin khorang khana jongo nin sini mujoi kono sarika ham sarika ke ang yang unuguri district ni se bola so ni kok sawo acha okay orosung sini ada pastor say
atas dikono ini orang man bagu itu nor bayang kurung man bagu nor belai ke hambe maru oke mah sih bisa kok puji dengan kok enggak sung lagi sini tiba hasil je sini tiba sarok tapi jara sung kubang manu ko jong oroi jani musung tui wan subo jani musung tui boksau ang jotono oro koinani musung mani kok ke bahai je ang kuno dormoni kokno sanani kaisa dormo kuzo tegisa hase ang kokno sana thangya sini tibra sarok jotono je tini Hindu ni bogida tongo Mahabharata tongo Ramayana tongo Christian ni Bible tongo Muslim ni hingke Quran tongo apro ngasung isi satu tongo kahang ke nayoi bus kang hingkai belake hamne na wan sobo tam ni sungsara tung borok me phemani borok me phemani ya gulo kini nahar mung chini wan sung kamo chini nahar mung kamo ni sung jori salanya thanga hingke nedi tamu sungsaro rang di maikul kubang mana sungano tamu nung sabai yawa hai genang utong bigra utong api sungong ke sung paitha ko sung tak na nai abun sung sini bisingo sini busingo je phola e ba ke langma sini langma no thangnai ne bosinai sabu tong ju to jago no tungobono naioi wan sukai beleke sanai nang kaisa okongno sini tibrasaro ne ba ang kau besar mane ungo tapi kita kok nggak apa sih, dia cuma ini, cuma dia apa tuh ya, tapi kurang political perjuangan nayo, angin panca ni korun salayo, angka kayo, bawa isa cuma naik naik ke cuma, religion ni perjuangan cuma wan sub lagi cuma panca nih tengah gay, wayan bukago cuma kita wan sub nih nang, angjo tuh no koiman ni kok ya apa sih ngai, je sungsaro obuti kutinai langmano muthanai noi apa je samane all ama so ingene sa nang wan suman belai hambai aku call kami bagai belai nangmani kok no tuh tadi tak kasih call kosan ya lain sih kok salahnya sih halo takut ini sini mengruai dan tam senam musuh segimana halo sir halo kenapa dong nong naik tunggu tuh sa udah hambai ini semua tam hambai ani ke udah keping udah udah keping ko binti baca jompu jalan nih apa ani sumta sado oh medam Milan Rani joma ke sama nih ST Christian lo ST nih facility mana itu ala da bape hinsabo nah apa hello kenapa dong takut kenapa apa jeng kuwi itu jeng Christian dog nih facility mantau apa kita bonus hanya muncul bo facility bo ST kota bo Christian nih bape alada bape mana itu apa kita hanya muncul ta ani buci mana kita jeng Christian dog to ST nih alada bape kota Christian dog jeng mana ang size meta pun ang kanaya kota apa nih ang hanya muncul kota medam Milan Rani no belai hambai kok kami kok sar sar bini semua nanti semua lu sensi mana tomong no by any chance kuno kasih mah record tuh tong facilities mana nih ST Christian itu kok semua sing answer bagaimana sekarang kita kasih call sih kalian halo anh muốn cái chuyện đến Roma ang Krishna hotel something tango ang non in discuss something ang data point cái thằng nó tụi mình thấy như nó saya mana takut saya actually ang to tabo je 26 December ni tu isi box khai tong na ni cái ang to ang thanai Christian tai ga mo kon je actually minority ni sau na da minority ni je boro kom dan sangka mana mo no tu da je religion boro kom like muslim lo gagai orang tu sinti kalau sarap Christian orang sama aja gagai boro to bong do janja hamdon janja terus mono kayu kenapa dong takut sorry
Hello. Hello, takut nin koran kena jangan nin semua nak continue kali. Acha, nggak jo, tamu sana tangga jo, jadi bawa tharo bawa Kristen bawa program kayo. Hello. Kena jong. Hello. Takut nin koran kena jangan nin sengan baik continue kali nin semua nak. Bini network issue ni mana? Tutup ke bin semua tu kena mana kena. Je, abang tu jangan hasil ni kau semua tu bahasa. Minority abro sajing sing pula project salaya sing tibra sarok tahu jara kokono minority certificate sin thani kare ani saimao madu angkai a certificate no potali se facility grant khai angkai sini certificate je minority certificate se sing kare hingkai bahike sing double dual facility nana ba abo totally आज statement remani abo bul ba abo mitha mane a koku ya ta gawan bagai sungai se Kristen ngi tongani se as bosorang ni jibo bai 30 bosoni eba Kristen jibon jong khaja khorok se kono Kristen facility amuk khona Kristen facility ni mang khaba minority ni facility ma kane ang numa bo kuri khoti ni sak jonata gawo baseless abo abon bagai sung abor no tui bujia sujia andazui no lama hingkai chayata haja gabon sanamo jongo abo tam sajina abo kok khaja saga babo sama deklai chaya deklai abo hai dokte ko sasin thasia abo sei kobor hingkai abo borok kahambo sinya ko hamya bo sinya ko hailagan sengpu ama haja ge sengbo a sei kobor suma hailagan sege saya samsak sakno bujino nangnai saimana nangnai jam haja clearing nangnai nang a diman khanya sekang ba abono आंदोलन खना सकang bini sanmani udisya tamu abo sungto constitutional naikhan kai sungto dharma nirpikha rashtra sini jotoni na adhikar tongo nang bonotar di bonotasar di amti singba political ba khagi religious ba khagi sini har mutang ba mane borok no bahke subai ma masa ya tokhai bonosar nani bo chu ya tokhai bono chu nani bo hame tokhai bono hamro nani abo sini borok ni na har mumre Nggak nilai bono tasar di bono hik lagi bono tapo di ini kasu enggak apa tuh apa nih cuy apa using kolonai ba urna na jat ambil kau apa tuh manti double facility na uman kau no apa tay jibono pano buku periak kesata jadi ke tong lo tay kasih kanyisuk sing kol mani tuh kan sing kol sip kalian ya halo Hello. Takut ni sini mengruai nang tam senam sung seni mana? Oh, acha, bos. Salah. Oh, ang ya ko ne. Oh, hai do ang sama mo ke. Dia tahu mineralnya jauh dia bawa kaisa bawa sama ni. Kono bawa bawa ke. Oh, semua sebenarnya kita. Ada. Kono nang seni mana sah ada. Oh, betul bawa seni mana nang. tam ke abo jeng sahornai chini media ni basin channel bising tino jeng no notify kayane tam ke jeng sai dong nai jesek mansak chini buku minarani jomatia ba jeng ora live chini ora pandawa talk show kayane bagai tam ke bele hambai tu call kayane bagai sento luku ni bukhati hasil nai tanai luku tu request phai tongo tam ke nai kaise call sip kare hello, Sadi. Ini kolom ya kalau sa. Kolom. Halo sa. Kenapa dong? Ani question kan kayu mose. Bu 25 तारीख से बरो सीजन जे रैली खाने माने अब एक्चुअली आं अब न हमसे क्या ताई 25 तारीख में बारे बा ताई सान साथन पर कोन खाइतो अब न बां हमसे क्या बाहि बा जों पिसा जों जिनि बरको नखुं जिगन हासाब ले अब बाहि के इंगै जाना अब गासे सोंगानि सा hambai kok kami ni bagi. Bagi film mengenai bini semua tu kisah ada soal. Asal bini awas hamar kokson itu. Aku bini aku nak support kaca. Ada 25 tarik panteng, 26 tarik ada tarik panteng. Itu je samun klaim lang lagi besar. Abo tibra sarok no, khoson na tubuh bang nongra sok sini ini klaim aja. Abo 25 tu mana agak dino kono manta. Kawan bukan yang personal gang 100% bini aku support kayu bos sama abo. Uropan ambil tanggung aku sangka saja. Nah, gak padi, sing pandapanya bukan kami tong tam ke, tapi kasih kolisi peren peren.
Hello. Dah, tak kecil polisi kanya le. Hello. Hello. Takut nih sih mungkin neng sengat nih semua sengi mana? Kelungkaan orang mah, ini orang dah apa? Takut nih semua tampang nih? Hello. Hello. Kenapa kamu? Live betul. Live jogi kamu sini orang exclusive talk show sini special guest pajak neng naik kamu tam senam neng sengi mana? Oh, dah. Boleh hambai. Angkai kau yang sohor ni. Oh. Normal problem panda ba sukul bui tei salai mungo khanai tongo balai tongo. Aboni bikingo ang sisa buri nani mutung mani ba sungani mutung mani hai to sunga mutung ta. Oh. Kena. Oh, kena jangan tahu sendiri, ni semua mana sendiri. Tahu orang di sini borong kenang tu milon gani ai ini sekejap semua tak makan ni kau tangkap. Saya juga cakap macam ni. Ande boro agi ni di je culture ni sama ni. Angkai je semua sini doktor je milon gani. Doktor je milon gani. Kena tu. Bo Asian University ni itu mahu kopi satu. Bo sini agni ni itu oi. Agni ni hingga ke agi tu kuno tanggal ni kuno sulu research horoi. Borok tang biki tang layu. Rigna layu tang biki tang layu. Angkai bono bini nogo jokon student nogo puru. Bini obo richa sorenya. Tai rignai borok kanonya. Angkai cak kota. Jadi itu agni ini tiri urutungai borok ba. Samsanai ba rakuni borok ba. Angkai kerjaan kake. Ini di otak mah kosong. Sini orang tagma bosong. Sini tagma bosong kake bokai budi. Bokai Hindu. Tagma roki Hindu ni mulai sah. Aku kaisa ani sumuda. Angkuno ubo kempen diri angkai abo. Agini ni diri di rakuna kai rakuna ni beri taham. Jadi ini lomban po ini college sanggup. College of Guru, research sorenya bo, college university bo buina kurungtong, regional college hamal kurungtong bo orang ini deket tak itu, abang masuk lah. Bono kita ada caranya orang di sini kau yang kerja otak hambai. Galai hambai tak kau kemana bagi? Toh, ya sar bini semua no bahagi firman mulai. Saka je bo buku milan jemati asas bo niti was amun tu yang bo preserve kanya sih borok nangge bo kamu no se bo professor university professor ke ba purum kane bo ama kino sini kan cuma no bo cuma kani man asu Amun dina bo to je borok sini takut je sanai bo musuh jak kata bo ahi nak kaji nanti. Kai nengari tini mang kawan subtong kabo sen boto profesor semua kau lihat, kau tanggai langgar horai, gari nggak sejati kau lihat, sabu cuma ni, tanggai tak borok, university ni profesor, bah college ni profesor yang kau lihat, oh riti no belai hamzah di sana kaya aku bui bisa saja hamzah di masa, enggak tahu, enggak ada riti tentang nah, kata borok, ini borok makanai, enggak perlu tu sentang, pelajari sudah, aku sih misal, isa sorry, dia sorry maaf hanya dia, enggak belai tam hunai bono belai kerak mani bagai bui bono practice kaji ni sada yang jata hamza bo abono practice kaji amai ja kai sento ese boni je irrigation to sen Kristen ngai abo sakmai pai khan sa inga hai bono sento abo as narak na ni bo sen saya narak bo to sen ko korok sai to mo
sakai mutro aundro ba satan angkai budok sengsai dong seng Kristen dong kati no seng to sai seng nar dong le hadi ba angkai nang apa bagi sengsai hamba জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রদেশ নিম্বখাক্তি রাজখর আউলিনি আগরতলা প্রেস ক্লাব কাইসা ককথুম পান্ডা রিংসাখা বসকাংনি 25 ডিসেম্বর সালমারি ওয়াহা কততে হায়ুঙ্গনাঙ্গিনো যিশু খ্রিস্টানো হামজানাই লুকুরক ক্রিসমাস সাল এবা সাল কতর খেনে বরমদলাই থাইমানি নুকসাগো এই সাল জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিম্বখাক্তি 25 ডিসেম্বর সালমারি ওয়াহা স্তেবেরেনি কাইসা কতর লুকুতম পান্ডা খাইজানাই আউলিনি আষ্টবর নখলাব লুকুতম পান্ডানি সাকলাইনা বাগৈ ককথুম পান্ডা রিংগে প্রেস কনফারেন্স খাইজা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ প্রেস কনফারেন্স খাইমাও মিডিয়ার ইনসুমনি হিরোমুরিলিয়া জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ পাইথগৈ যাশে সুলাयै ওর নাংলাইখা মিডিয়া বা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বদনি কি শাসক আতংবাই 993 তুবুজাই ভিডিও ফুটেজ তামো ওর নাংলাইখা অবতামসে বিশ্বকর্মা অবরক সনাতন ধর্ম দাখাই যেহেতু চিনি ত্রিপুরা সারো हा दै नबार वाफां बुफांनो खुलुमो हायनोब्ले अबकी सनातन धर्म जोंतांगो मूर्तिनो माने जेनेबा मिला मिले जों हानो खुलुमो दैनो खुलुमो सालनो खुलुमो तालनो खुलुमो हायनोब्ले हा वाफांनो खुलुमो बुफांनो खुलुमो कारण बुफां फल दिखायसे जों मासाव एका आं बुफांनो तांनि फुजा खाया तंनाय अ मूर्ति ता थानि तांबाय ता हा बाय ता नाब्ले हा बसमति आमा एका अ हा बाय मूर्ति तागै आं तांनि आ मूर्तिनो खुलुमया दंसा आ मूर्ति तक थे तांबे वारिउ बुफांरिउ ओ बुफां जे बुफां नंगो मूर्ति तक थे बुफांनि जात आलादा नहीं मानो किंतु बुफां होते फसल माने फल माने जोंसाव एग्जांपल फर आपेल हिंदी आंगुर हिंदी विभिन्न धरনের चामानि जे फल बुफां होते मानो तांगै जों ओ बुफांनो से खुलुमंगाय जों ना जागा मूर्ति स्लाम थानि बुफां बाय उनको बाय काट बाय वा बाय हा बाय ता ओने जों तांगै खुलुमो आबोनो संस्कृति आबोनो चिनि कोनि सनातनी प्रतीक बसमति हा हा बाय मूर्ति तागो अबनो जों खुलुमो सनातन हुने कुनो धर्म रिलिजियन सुजा करे एसटी रोगे खाटाओ एसटी सर्टिफिकेट एसटी सनातन हिंदू अबजतय गायसानो पृथ्वीओ शुद्ध धर्म गायसानो सनातन जे धर्मनि ना आदि ना अंत सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सनातन धर्म के लिए नहीं है नहीं वो तो नहीं है लेकिन उन लोगों ने पूछा है अभी नहीं सर ने सनातन धर्म के बारे में भारत बोला है तो इसलिए सवाल उठा मैंने धर्म के बारे में नहीं है मैंने आप लोगों ने जब प्रश्न किया है जो मिट्टी हवा वायु सूर्य हम नमन करते हैं ये जो मूर्ति पूजा है आप मानते कि नहीं मिट्टी हमारा माँ है उसमें हम मूर्ति बनाए तो हम क्यों बात नहीं करेंगे सर अभी आपने कहा कि ये सब धर्म है We have the right to raise question. Yes. सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये कुछ नहीं पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तिरभाषा दूसरे खास के शादी करता है उसका एक्सिट कैसे से होना जरूरी है ऐसा पूछा तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब चलिए ये सब था We have the right to raise question. Yes. सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तिरभाषा दूसरे खास के शादी करता है उसका एक्सिट कैसे से होना जरूरी है ऐसा पूछा तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब चलिए ये सवाल उठा We have the right to raise question. Yes. सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया हमने ये कुछ नहीं पूछा था हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तिरभाषा दूसरे खास के शादी करता है उसका एक्सिट कैसे से होना जरूरी है ऐसा पूछा तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में तब चलिए ये सवाल उठा You are right.
We have the right to raise question. Yes. It's okay. सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया। हमने ये कुछ नहीं पूछा था, हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तिपरासा दूसरे कास्ट के शादी करता है उसका एक्स्ट्रा कैंसलेशन होना जरूरी है, ऐसा पूछा तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में, तब जाके ये सवाल उठा। You are right. We have the right to raise question. Yes. It's okay. सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया। हमने ये कुछ नहीं पूछा था, हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तिपरासा दूसरे कास्ट के शादी करता है उसका एक्स्ट्रा कैंसलेशन होना जरूरी है, ऐसा पूछा तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में, तब जाके ये सवाल उठा। You are right. We have the right to raise question. Yes. It's okay. सर ने सनातन धर्म के बारे में आंसर दिया। हमने ये कुछ नहीं पूछा था, हमने सिर्फ इसलिए इतना पूछा था कि जो तिपरासा दूसरे कास्ट के शादी करता है उसका एक्स्ट्रा कैंसलेशन होना जरूरी है, ऐसा पूछा तो सर ने बोला सनातन धर्म के बारे में, तब जाके ये सवाल उठा। You are right. अब आं वान सुगुंदरक जतन ओ स्ट्रीट मागनानै जे जागाव हा बुबाग्रातिनि साइटङ आनलाइते हिन्दू कत करो हिनि जोंगर तिप्रासान्द्र बाइके प्रसो सुंमान तिप्रासा हिन्दू तारनै त्रिपुरा राज्य मंदिर बाब गरै राजा महाराजा क्रां थांमानि अब कियान हिन्दूनि मंदिर आदा नरम निजन प्रसो सुंनै नों याव से उत्तर दं गोसोन अबनि उत्तर असोन बस और कुइ बस Okay, no comment. Ang opo kasi authority ka. Bas. No comment. সাংসারিক চিন্তা বাই জাগতিক চিন্তা বাই ঐশ্বরিক চিন্তা ঐশ্বরিক কর্ম দুইটা দুই রকম ব্যাপার নাইদি जों খ্রিস্টিয়ানদের 8, 9, 10 সালতামনি অফিসিয়ালি সুরিনানি বাগै সাকলাই রিজাকা যেটা দেরিমিনো শান্তি যে 3 days fasting पे नहीं सालाई माने आबोनी पाई माने जराओ न बरम प्रेस मीट खलायै साकलाई आबो काई तोर सिनि बागै बो वान फुंनाय बसि सिंगल ताकनाय बसि सिंगल लांमारिनाय बसि इंगाय दाबो जों सुरिबायमानि यागुलबा तामुंगे आबो हायिंखा हिनि बररकनि सोंमुंनि कबा काइतबा मकलनुगिया बोंजा खनाया बोंजा चिनि तामोनां नांया सिया बुदिया बोंजा हिनि सावै दंगाया काइतो बो सामुं तांमानिस ओ जागाव आंखाय हिनो जों ख्रिस्टियान दक 25 डिसेम्बर हहम ददम खलायै बरदिन मारिनाय मानि जागा ओ जागाव बरकसि ताम माने जनजाति सुरक्षा मंत्र माने एंटी क्राइस्ट रखसे और वो कत रंगित बातका गेबा बरक क्राइस्ट नि विरोधी गेबा काइतरनि थानि काइतरनो केबेंगि सामुं तांमाना नगै काइतरनि बुसकांग बुचामान नगै काइतर बिनि दासेंनो तालबखा जों हिंगा चिनि नासिंनि तंमानो पाइदि चिनि मुचुंमानो पाइदि जोंनो फियकनाय काइतर जोंनो ताकनाय काइतर चिनि तामोनां नांया नोंसिया बुंया बुदिया बुंया ननो जों खुलुमजाव ननो जों लबजाव चिनि हा कमाय थागा चिनि लपा कमाय थागा चिनि बरल या फंनि सिमिनो शयताननो खुलुमलायै सुवार करै एलम करै फान करै इंगै चिनि हा कमाखा चिनि कृष्टि कमाखा नाइदी और जनजाति सुरक्षा मंत्र तामसाका बरक साओ काइलाई पांडाव दुति पांजाबी कान्नानि सारी कान्नानि मासाका माथिया चिनि बरक बागी बरक साका माथिया कानबा चिनि बरक साका मासमान फैया मास आरोबा
sini sakamana ni thangkang ka poroni na samudra kinara sini berak samudra kinara orang orang tu strik yang baru sakam manai ba sakam mati manai ba sakam mati arok bakuan kanya we haino mati kesak sini sekan lai lagi baru ba hinggai orang tahu jadi অবস্থা হিন্দু ni mate bamon tui jai matro dirprawa bamon pajak tu khai bamon bayawai khayak tungmani abaron nugui tabu ar nya rongni bamon paikha asia rongni tomon paikha abudia rongni tomon paikha himisi kai tor borokni khukti saklai di mani au magi basing belas tongmani ba tabu borokni Pokok dari hanya untuk kita semua. Kita tidak boleh banyak orang boleh kita boleh yang pokok dari hanya. Arab kita boleh pun efek nah, sing batet tamu gay, abo efek na sing angle ব্যক্তিগত ভাবে খ্রিস্ট ভক্ত হিসেবে কারণ সংসার যে ইংলি তংমানি আবো দিন মুসুমায়া বাদে মুংসাপানুয়া ব্লাই লাই সাপান সে কায়া হাঙ্কাই কাই তো মুসুমানি তং কাই তো নিচং মুং তং কারণ আমসে দিন চিনি বরক মতাই ন খুলুম লায়ে মূর্তি ন খুলুম লায়ে যে কাই তো লে চিংনো সে তাগোতিয়াবা চিংলে চিন্তাক মানো সে খুলুম লাইনে নি জায়গা থাংলাইছিও হকেবা আ মূর্তি ন খুলুম লাই থাঙ্গো হকেবা বড় জ্ঞান মানসি নেবা बुद्धिमान सिनेमा जों गियान मालिया बुद्धिमान जालिया सराय मुंताजक रत्न आरोवर यज्ञानि बागै बायदि 13 तारिखआव हांकासे ससियेल मिडियायाव नुखा 13 तारिखआव जमातिया हदा बत मेनलि जमातिया हदा जे माने बत गरियानि बेसो हदा बत हिंदुनि इंगो हदा बरकसे आबनो अपोज खालाय ngai kai jor ni planning tawo जों सांसारिक चिंता बाय बुजि माया sini sui mano khanawo sini himani awba ngete boro aro je sini boro je mokol phiogin maya je mokol no gya se yak kelam thakeba kering rok ganang rok ba tharok ba kuli rok ba abono te hamjaglia ang tabuk to boro jotno social media ni madhyame youtube ni madhyame mobile ni madhyame internet ni madhyame jotno kering laija aisa click khaike na nugo sawo tamo comment khai Aku bayi borok ni kaisa bicara seperti kaisap aja. Ini orang jaga sudah jamatia hodaya. Ini raja mothani bodol borok apa na oppose kelayu. Ini mothani opposition leader. Tahu opposition leader pengnai animes apa na oppose kelayu. Ini maximum borok tahu supporter borok jaga political party hisabe. CPN Jidan Chaudhary apa na oppose kelayu. Ini jaga koran oppose kelayu. Ini ada jaga je ingan thangtaniyo mom jamatia bawa pus kai tong nagai az je leader aro je leader tong kone koti bai je leader press media phainai borok ingkha bokol kanaro jodio borok ni degree dai tongmana kintu borok ni aro ni kok lamo borok srai nugjakha je abo borok pura beta ya tugia beta amti do kabe adagawo sunno update hai tu dia jaga wata tong bai si dihne saklai di manisi abo ni bali tau abo ro khau bola dinu man thale ni sini ngeba in mate ustam thongani jora sisi tau borok ni nahar ko kan okno kita lo dual ke lagi na kaita te man ko di liki ke jaga ke esti now tai bro kita ni nai kon bar sama ya fix Abu Nabi Tuya, kamu harus berfokus tahu, fokus kali ini tahu, so ready nak itu konsep Tuya. Abu Nabi berfokus. Abu to nabi, Jisu sengsara payment, kai tor ni semai niti, tamli semai niti hingga, kai tor senno, bini songdari sadarana pansen naraglia, songdari sadarana seri kake basingna debak no nadi lagi lagi samani lai. Singno Jisu ni thi bai se singno paisiu Jisu ni thi bai se kai tor samai tangchiu singno phiok na ne chingri khlai ja khirija sarai mungja ja rokno paina ni bagai Jisu ni thui ingkha mera kuthar ni buthui singkha bini mera basa
bini thi bai se bo sungno pai si wo hungkai tabu a jaga o jonojati suraksa moncho ni boro rokno kai to bisuni thi bai se pai kha hungkai ba tabu o jaga o sing kok bangna ni kono karan kore borok chini bagai je abo hai kutsa rachana ngyawoi a rachana borok je chini bagai negative hini mani singkha abono positive hini se mansu ko tamu hingkai kai to no kai to ni o chobang ha kai to ni chobase chini phiok manai chinok hamare ri manai hinga kai to se sing borok ni kok bai choliya gaje kai to se chini baskang pangrok kai to se chini lama kai to se chini langma kai botam khlai me atong bocung bai bina kok kubui kok kuthar kok kaham rioi singno khaksang ri taniu singno murug nai ba bose singno murug nai ba bose nge bose chini seng do he bina nyara murug man la thawe chino sepragai borno bo bina semai uttar bai dokin tar mane sal khek bai sal garo bai awani borok nai yaka ro hodi tiyo ro hodi hini samani te sal gabai bai sal thang bai put bai posim borok na khomoi ko onai hini samani o jagao te hindu umita tongsidi himani se awa honugui tongsi abono yok mani ne owa sing 25 December a borok jeta 25 December enjoyment khaini entertainment khaini a jagao phai borok bisuni thi bai bai yak pai sinai jeta karan kaitar to sulu hindu ni bagi simia sadu christian ni bagi simia सारा दुनिया नि बागैसि जत बरक नि बागैसि बफाय मानिना आरो जों हिंदू ख्रिस्टान हिनि बेदाबेद खायाव ओ 25 डिसेम्बर बरदिन क्रिसमास सारा पृथ्वी नि बरक मानि मान जागाव तो आगियो गिरजाव मानि मायाव तो 25 डिसेम्बर मानि मानि बखाय तो मिक्लेन से आबो काय तना हमबाय से मानि तब सुबह हसनि बिता तो टाइम तो जो Kristi sampai ke bawah, benar. Tapi kalau di kubur tamu, tekan, berhenti, kita ini tidak tahu. Awalnya dia kata, oh itu, Christian jadi payah kai, tahu orang ini kamu thei, kamjak ni dunia orang yang berdoa ba. Oh PSF khalaiye ang chak mang wignai kandioi ani khorok ni thei khlaiya wignai kandi man thangtani ngai a songram khlai phaidai sing sauni ba sing kai to jodi chongja ga bai khlai magla khamon ngai agio ba PSF kari pruo Christian kari pruo wignai school college ka kandi jakba kami saja tahu se borok ayo abot kalau dikene borok karena hingga jangan aja borok tahu dikene borok karena sawo ni darate a hindu rogni tong hakai dang kamun a cuak nungmu a ko khamia salai recap mung ampi hai tong hakai tabuk ni adunik শিক্ষা ni je jagat mokol kiok mani awu madaman kamun bahasa tahu ko borok sawo tung khawa Christian judi elam bak no English ruman horof baisi ngakai sini kok borok tahu langsung development dan kamu kok borok baik tinggi tas pilih tong lemani kok borok di rumah ni spilling by apa ni spilling dok hamli tong mani aku Christian ya pada ni cinta bahasa sana bo tahu je seno keveng rohini tong mani security dia ni tong mani aku ba kai to tahu seno ruling final ni bagi jabak suhita seri tanika ni sini Kristi zaman development ka bahasa development ka tonggung sang development ka hamzak lemani dewa development ka sikka utto sikka ka a utto sikka sikki tong mani abu Christianity bibinno jagao je bibinno bhabe moral নৈতিক শিক্ষা চেতনারি tong mani a sikka চেতনানি bisingtino to borok higher educated tungbai tha jodi tabuk ni eke goni lagi Christian ni tong mani all educated by non-Christian education ni bisingnya tahu tel lagi tong tabuk sini norga kalau jonoti suraksa monto ni je leader ini tong nai bo kharoksa hindi ni language ni ti doctor dige nahaja khinik nau dini je quality shaitan kheta mo sungtarna sokomona ni segna ni bagi simi je pai nge bo tingna sokomona ni segna ni bagi simi je pai chile tabu ni jugo sini boro me bangla bai simanai buku kharok bisu tongsiba
हिंदी में हमके सीमा नहीं सकता हूँ और वो तक जो शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा की क्वालिटी हिंदी वो शिक्षा की क्वालिटी जिसमें शिक्षा की क्वालिटी विभिन्न जगह निश्चित वो मजबूत अब एकमात्र हाई तभी वही मनी बाबिस अब नहीं बगैनो चीनी त्रिपुरा नि बिसिंगनो हर जलाई चिंगी तो खताबो हर जलाई चिंगी तो मने मोदी भाई सपाई का त्रिपुरा सावनी त्रिपुरा नि मुख्यमंत्री सावनी मत त्रिपुरा ये ताऊ थकाई जागमांग मथा जरा थकाई जागी दंखा मथा नि जेन नेता बनो बक्सा के राजा हिनो तिंगले जिसुनो से राजा कतर नि राजा हिने बा बनो चंग राजा हियावई बोले हिंदू कतर हिने बा बनो चंग माने यावई कारण काय तर साव पयतो गनंग बाय पयतो करे जुआल थांजा तांगी ये मूर्ति खुलुमना बे काय तर न खुलुमनाय आ मूर्ति ले कक गोसो साइमे अंगे काय तर ले चंग कक साइ दङ अंगे चंग नुगजालै दङ अंगे फुंगे सावलाय दङ अंगे तिंग बिनि या प्रियत लां दङ अंगे बा ओ जगाव तिं आ कप्लाइनि सरब सिं के बा मारो तंग खनन तर किछ करे और ये किस तरह अब Bahasa Omahai tubuh nanti kalau kita tidak mau Omahai mati kita kan semua aku kan bawa sesuatu cuma ini pada itu tidak mau melakukan apa Omahai apa hasil talai ini ya jadi kuncin berudai kulis kalau untuk kait Kristian berudai Christian dog normal ini karena Christian dog normal itu nori maya dan Christian dog se kethar keplai kubur ketangkai karena kalau mau hengkai akai tu ni lagi berapa coba kayu hengkit jadi orang orang cinta wes hamzah gay kayu tu dia tu jatuh ni bagi ni kayu Hindu Christian Muslim jatuh ni bagi se bawa kayu hengkai bah jatuh na hamzah ni bakta se di ni bagi sing nakal salai ni nakal lain ni hamzah lain ni mahai oh hau klena ni bagi se sing Christian dog aja ko se tong gom ke ba oh Hindu dog sing na nasle ge borok na sing te ba hamza ge de borok te ba Christian ge de kai ta te phiyo ge de kai ta te ba hamari ge de sing jese but chang ge de kai ta ram sing ke plai ge de abo ni bagi sing nu wananan karan chini chawa khai chini bagi chawa khai ne bo se bin samai chini ge ba Kalau orang itu orang negara orang teman lagi negara orang itu jadi part ini ke baik seperti di sini ada orang yang kerja Hindu mediasi Hindu kopi kita ada orang yang kerja foto ada yang kerja Hindu Kristen ada yang tahu aku pengen juga terus karena Nah, tabuk nabi ang sanai dunia wo jeng mani singkara jeng ni tong mani beto no kai to nimu tumpi sing ni tong go hangkai bu pang belai kai siapa no se karaya hi sawo hangkai no bor biang ni tai biang ni thang ke bor no biang ni sawo hangkai abu monipura jeng ni thangka abu bai mudi ni tamo BJP ni tamo obostan menjuta sangka ba abu bai mudi ni obostan kup kaham na position thaje ba Mudini pora boise jagawo sapai complete ne mudini pora boise aro tabu thanai pasta election rajyo election tha pasta rajyo election dini je obostan a jagawo to sarai mujali tha bo bese corruption bese durniti khlai tha EVM ni প্রশ্ন কাকা সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন কাকা কিন্তু আবো অবস্থা পরা boise ne se শয়তান bo paisi যাচ্ছে Finally, malah bawa ini pun bitikri anti jatsi pengsiu. Develop ni bungge, undevelop. Sikka ni bungge ya osikka. Unnati ni bungge unnata. Borong satu bungsi ini tengmani. Awalnya itu diri jaga thancang ini ya. Untuk mani baik. Manipur kota nang mani baik thancang ni thangka. Ini orang bo pichu mani kasih ini itu. Meaning ekmatra bising tu sini je saya mana. Awak mana tu terus yang limpang ni dipor dipor kumpul famous. Sing BJP na paya hindang mana kaya terlep payo. Kaya tanpa ni impossible musaman segera ingkeba. Sing limpang kaya tanpa siapa hari tengok ni. Sing klaimnya. Ajar awak tu pangkalan sebab tak mukai tu samu kamu ni. Awak hari tu muka kalau itu dah hasil kita cara
sama Kristen sama Hindu. Bukan bahkan tak nama bukan. Definitely, sengyok ka, sengbuk rang sinai, sengyok sinai, sengbuk rang sinai malbrum ni mana sengkai ter sengbuk rang buk rable, sengkai ter tam ni ringba, apa, oh ani apa kai tu, ha, sengkai bini dosa. Hingga bosan sana meselai, sana sok ketina meselai, ketini thangit besar, cuk nahasa kalangai, cuk nahani angkoi payai. Bugra ni tangkai mani ba, bugra ni buksa asuk thaya bo asuk tangmani ba. Sehingga bini buksa asuk thaya asuk ini ni bagi se, bini sini kemajak sanskrit no sing tahu udar khai maka. Sehingga suag menjak jadu kolijar jab lagi ho penglai mani jagao, au adunik ni jaga adunik potang bagai sing samasma upahar ini ni bagi sing cukha. Abu sini yok mani, drugs nangani, cuak nangani, aku khamya salainani, অবস্থান থেকে উত্তরণানি বাগে খ্রিস্টিয়ান আমসুক বছর যে সংগ্রাম খাই থাইমানি তাও আবরণ বুথাই তাও থাই তাও খাই যেটা ওয়াসু হরমায়া আছে যেটা খাবে ওয়াসু হরমায়া যেটা মকল বাইলো হুয়া যেটা খঞ্জু বাই খনায়া আজ জাগাও সেন সৌইনানি বাগে তাও কাই দর্চিনি বাগে লামা সানামমানি আও বাই কারণ কাই দর সাউদিনি বাগে লামা সানাম সব বিহিন সামন বাই जों सुरि मानि बाय जों कुकुं सद खाइमिया जों सुरि मानि बाय खनावै बक्सिन बागै फाइ तंफाइ बुग्रानि बुकचा सु थाया तोनि चिनि कमाजा हानो फियकनानि बागै बताउ अरो मथा आं मा हिन्दु नि मा बाय पिनि सराय मुंनि अवस्था ताउ मुका थकाय जाकबां बो साक मुं थकाय 2 मास ना सिंदि 3 मास ना सिंदि 2023 ना सिंदि 2023 पाइ थांका अब बताउ को खासिनाय hardly BJP ni mate tei to last parliament session all jagao tam phajinai this is phajade Indian territory bill to fail awai na bin talaga karne ja obosra pen awon par gotam rasi dikhlaisina na angno na sabya tabu in hasteo tomono industry tangi managing na tomono khai Ini bahasa teori tani parti strong, Hindu no parti sebab. Yang ada rawa bahasa oleh, tapi itu kita mana ni berroko itu supply, itu Hindu loh no, jadi kita loh ini kita sewa masuk dengan sokayo, awalnya bagi kita no, semua ada rawa borok ni kajing borok ni kita andalono jeneno kita do kalau oke hanya sekarang kita no budget agak jauh borok ni nanti pakai itu pakai itu borok ini kasih mana इतिहास बाइबल इतिहास तमसा नेबुकदनेजार राजानि मलो मूर्तिनो खुलुमियानि बागै बबिनी सिगला खरकताम सदरक मिश्रक अबतगा बग्न सिगला खरकताम न हर छबिरिखा आ हर आसिक जल आ हर जल ओ बरकनि मुंसा पानो खनाई पानो खामलिया इंगाय आ काई तरते नसे जों नुहुन का बे काई तरचिन बै खनाया जों आमति हेगो तनां खांगाय जों आवन बागे मुंसा पानो किरिनानि कारन करि कारण Abo no, abo akal itu dia itu namanya abo. No, abo itu kita ni tahu itu mana. Bawa kemarin ada bahasa kerja bapak itu dalam. Definitely bos sinon bini khairok mayak pasti bamik lang omkan. Bini khairok mayak pasti kolok saiman. Uk dai posin district logo. Uk dai posin nok mo pupor thago posin mo thago hin saja daman. Kai taniak amsek baraya bini si soba kai bini bawa ni seng ibu seng ke bule tongona macam kai tanu samle yokna ni bani macam kai tanu sana sing sarkar no sanya sarkar ni adi potino stapon khana ni bage au sarkar aro je jini kisi sanskrit na kaskamana nai mani awo te sini uda te se tung sawi sisi kisi sanskrit tung sawi tahu hohom dalam menghitung. Aku wan subuh kaham ke bising wan sunan nanggo.
Bisin tulang segian ke abuna buji dia singkat ring mung ke pai sinai cinti berapa pai sinai hubung sinai ni kali kata oleh thab tong sinai ini human jaga kai tor sau bono khulum ya lo dia kai bin bung ni kok saya kai bogadano se kok saribo holong se kok saribo hingga holong kok sarinai gadano kok sarinai korai gadano kok sarinai buk korai gadano kok da saiman ba holong thagi kok da siri kok man ba awal ne ciri khau ne hin sao ne ba pintam ne wanai kiri to mai to ba ana jana kun karan ke basau ta kiri di tawana bi ang bai mang tong mujur be tong nai kai torang nun bai mang tong lang ne ya ba kaya kiwia po hinggai bo sesino aseman sekang sesio hinggai ha cini bagai ya phang sini bagai rijak hinggai hawo শয়তান ভাইমানি শেখমানি থেমলকমানি আবনি বাগে শয়তান ন খলুম লায়ে কি বড় ye শয়তান বাই তংবই তং হামিয়া রিং হামিয়া ngai chini kamaka abono uddar khainani bagi tokai terpayo aboni bagi tommo coba aboni bagi yok suksina ngol brum ni bagi ne boro rular ni tongsi borula tongna ni bagi se bo kai tor sengkar nambai mani ya gula tam lukha sengkar juga tongmani blai bukcha tongmani sal lok ne ya gula ne sal bo thangka sal bo pai jang ke ba bo asomoye belai nai thokjak amti hekeno tung chini suri mano khanao ka hini manyo kai tor chini suri mano khanawai samung tangmanyo tabuk beba no pai subeka Tripura ni kono leader kotor kaham ekosotro babe Tripura te dokol khaimana ni babe Tiap-tiap pun suara elem dilia sini kaitor kaidok mani amsut kaham bokai love of ocean hamjak mani sagarose singno kolom klaye singno mera murid sing kemajan mera murid mani boro murid bo ada kebang ada kaham ada kulai jagawa murugu saklom kolati lagi ti khelai lang khanai akaito bos selai jagya Abraham Ishak Jakub ni kaito bos selai jagya bokog di mana tekok mas saya ini teh klien terus bukan kalau saya orang itu bukan kalau aku lagi suruh tuh proses andron kaitan dan bawa hewan su aku tuh tak lihat Soitan ni cokro tunggu. Praktik dia ya. Praktik susah ni dia bawa saya. Tapi lihat sama ini politik parti itu. Amo to serai RSS. Amo to serai. Dia बताओ lagi. Political party BJP. Araniyo niya dakmo skanggo sini tabuk ni Federal Minister Vikas ni sau. Angko jangan mencari presiden, angka sakaba amti heko, bah jadi betul jadi BJP ni state ni presiden buam heko sakaba hing cai tunggu. Jadi abu besar inspirasi, abu ni backing itu Rampodo, sini tak boram dengan Rampodo tunggu. Ambo hingga, bah agio, NLF ini molo, asomoyo Durga Puja, Durga Murti, no sebagai jaga, bah asomoyo belai kotor ni thaga hindun hingga abu pilih RSS baju klaye orwo betul zamati hodar ni secretary ini godia bok tong mani sms bini tahu menteri to bukrika bini sudah MLC tong mani bom menteri to mana ni hintong mani menteri to malia ada kau ngai tahu tebose bote mai suri khang sinai abo hai mufukno khulum mufukni pai mani kini dako mutai ro kini ampi rumani abo je kui mutaiya rai proman khai di mani bena bini khomotano sinno khlai abo kui kaham borok no kai tor hamari nani bagi chongman samanja tong thokmani jiri bini salkai ke busung sanai bini pohoro ke busung sanai abo jora tabuk no jora sing bono bini ab lamano samsogdi bini lama ke plengti ching himani bagi Bagicin bagai lama seram kahiman al lama semami tahu norok no বিশেষ করে চিনি বরক অক্ষমনাই রক বেলাই কে নরক ন মানে আংখা কাহিয়া ফারো অনেক দিন পর নরক বাইতিনি মালে লাইফিকা
belai khak sangka tai to botong thoka actually tabuk to tamnai media jog aun bagai ang sorosori to borok no ang borong kokte khnai ko norong bising to yang khnaka janajati surakha moncho hnai tai borok ka jeta ST rokni jeta tamnai constitutional solution je sanai borok je mane tamnai andolon khajani bagai borok je pesmi dokhlai mane tai borok je kok salai tonglai mane abang nukha fiaba tamnai ani jeta moteo borok ang moito manta kini borom nang MLA daram boto jamati akaisha samani tongo jekono somoy phone boni kogo jong sudo lekha pori oi simani awbo ya jong sijak na nangai tai rengjak na nangai nai gabung hanggang ta mai natural knowledge ta anbulan natural knowledge bong khanyang mugiata borok je ST no da torda ko na tiprasa bo khorokta tiprasa hijabo da pungso na bo khorokta tiprasa ST hijabo da pungso awu kachani borok no to hi mane confused tai borok ni jeta tamong samong wan suk mong ang nai le mani tamnai borok abo joto no mokol nugi hai mang sai kana hai ka karon tang inmale au Tipraho 1949 ni 15 October Bharat by Mar Jarmani yagulo ohani indigenous people Chengti Tiprasa se men nangke kotor Cheng diprai bangka tabuk cheng jata India by Mar Jarmani yagulo Indian citizen hisabo tabuk chini culture sudu culture ya china identity chini crisis aune bagai chini identity no chang tamnai sikut khlanya ni bagai chang constitutional solution nango gauni bagai constitutional solution bolte chini tamnai culture economic tai nini education as an Indian citizen hisabo song je thangai tongani bagai abo chini tabuk chang mane tamnai abo khub riksho tong crisis tong auni bagai chini hani intellectual log ba chini hani warorok chang jotono chini identity ni mane safeguard ni bagai chini Indian citizen hisabo chini kaham citizen ngai tongani bagai chini kacha tabuk tamnai constitutional chang tabuk tamnai kacha solution ba chini tamnai safeguard now abno tui chang jara Tripura hawo intellectual tongai ro jasa party phan khaitam jani ja level jani ja system abo sanai tong gang nai ne mane borok bahani constitutional solution chano keba bongna constitutional solution gang kai common ni constitutional solution tabung nai di borok je sawo jata tamnai kini riti niti bibangna komar baikya Christian dong ni bising tai actually Tripura wo যদি সে ত্রিপুরাসার খ্রিস্টান খাঙ্কাই তিনি যে যে কয়েকজনের কক সানাই দাও বরক তাইব কমরি থাকামো খ্রিস্টান রকমান বিসিং তো আং দাবি খাইনাই বরক অসুবিধারাতেই মকল নুগিয়া ফোনা বরক তামনা অসুবিধারাতে কক সানাই তিনি সুযোগ মান আবু কানি এটা বসি মানি তাকাইছে কারণ তাঙ্গি নিতাবু যে রিসাব ফাংলাই তংলাই Additional reserve clay narakmani pesone
বা প্র্যাকটিক্যাল যে তুই মানে হলো নাঙ্গাঙ্কাই একমাত্র আবু খ্রিস্টান রক আবু কেউ দাবি খাইমান যা কারণ নাইদি 16 ইসিমি আবু তো হাংসরাই কিন্তু আহিবনা 65 66 ni simin kangkai 66 rok ang sang boto 4 বছর ওখানে angkai jawang kang মোটামুটি ছিল আর যারা দিশা মানে বাহিবেন করে আবনি পরে তামনাই 17 18 খা আফরো আঙ্গা দিশানাং বড় রকনি বাচিনি বড় রকনি ততরা ফানজাক নকিয়া হইছে রিংলাই বড় আফরো আর রিংলাই বড় বনুকিয়া যতনো 3 বার 9 হাত ডিংনাই আউমান কানবায়ো কেবল যদি সে বাই চান্স মাসো মুসু রিংলাই বড় কানখা নাকি বমুস মনে যাচ্ছে না হয়েছে এইলো সিচুয়েশন আবো পরিষ্কার খাসিওই নুকমানি কাঙ্কাই তাবো গঞ্চিদে 80 রগনো 1980 রগনো আবো হাইতা হয়েছে নাকি তাবো গঞ্চিদে ত্রিপুরাবো বিশেষ করে কক বড় সানাই খ্রিস্টান নাঙ্কা 17 ইসমি নাঙ্কা 10 বছরের মাথায় যখন 84 85 আফরো নাঙ্কাই মোটামুটি আগই হইকা রিংনাই বরক দিশা আবর ববতই নাঙ্কাই যে গির্জা থাংনাই রক বরক না তামনাই রিংনাই দিশা ব্যবহার খায়ো এবং আবো হইকে তাক লাই কানলাইতে ন তিনিও নাঙ্কাই जों ফুল চিনি তামনাই আবনো जों মানে তামনাই ইমপ্লিমেন্ট খাইমেন যাফনা 80-90% ले जों आबनो इमप्लिमेंट खालाय इउज खाइ दं हाय दा जागाव जे जनजाति सुरक्षा मंच रंगे आरो 0% बनो बरंनि तामनाय बरंनि अचिभमेंट करिया जागाव एबं बर दाबि बखलाय मांगला ताबुरन सिदां सिनेमान बिसिङा जागा कयजना दङ दिनै तामनाय बाबु सचिन कलय बबाय गागिन सिमिसिन लायो बकाइसा एनजिओ रान फाइतंग स्कुल श्री गौरांग सेबाश्रम हाई स्कुल बनारो चिनी स्कीम नि रां 20 लाख जोंबरंग रुगरखा पियावा बुंसे सरन न काहाम थांजाक जोंबंग नुगिया एबं तामनाय बरक न केफन चबनाय करै खतासे गां दखरसे ख्रिस्टान हाबो 1985 आं बेप्टिस्ट मानाव Enggak jadi siap burung no naslen aja Kristen dok jadi siap naslen oh gak Kristen dok jadi siap tamai punya hamzah yang kagak tiba san tong yang kagak si orang nggak sebab selama 20 lakh tak karang dulu kambah burung no hamzah kan cengro ebang asli orang nggak sebab selam ni tamai tiude tangi burung bodoh panen samong kacang hai ni cengro enggak tabu belum tidak ucini tamai Profesor je, mana bang konya ni macam apa kasih educated, কিন্তু হয়তো না ও দারাম বড় সামান্য হায় বখব জায়গা কথা রংজাক বেশি যাও ফেবা নাং খানাও মানে ব দারাম বড় ন সিনেও সাইমানো কিন্তু হয়তো না বড় রংজাক বেশি যাও খব জায়গা তাংনি গাং তাই কারণ এসটি ন খ্রিস্টান রং এসটি বাতিল খাইদেনি গাং তাই Tabu je 20 seat dong do batil nong kata Kristen dok batil kerja pun কোনো problem করে batil nong kha apron ke ST seat bosok naiba borok je sawo mane ST seat important ya chine culture se important ga culture le na Kristen dok rokha khala chen na ngari shat to pio yang ga Kristen dok rokha khala yang ga borok do de chabono reserve khala hana hai tamai practical kanai sumui tak yang kangkai abu su borok sai mangla khamo gam bagai boba hai culture no boba hai jeta tamnai society ni system no borok tamnai revive khanya ni bagai wansuka abo angai nei mane abo kuno bongna bo pala khobja geta hi pala khobja gya ke abu je borok ni o abu no samu nung khata thasingo je babo dok khana sakomana ni lama dok khana sakomana ni lama sebor kini dongple oro no ni bekhati kuno kopi ba ta kuno taga ya aba hai bangma lama ro dong kuno khanya de tamni khananya না actually tamnai abunotoi protibar khanya poko gya
এবং ইন্ডিয়াও ডেমোক্রেসি কান্ট্রি বড় খাইমানো কিন্তু এখন বড় সকমনা বন্ধ সকমই মে এটা হচ্ছে খ্রিস্টান রক নব তাই যে তাবো ও যে না নাইমা রক নব কারণ তানি নেবরনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বরক নাইও সকমনা নাঙা কম সাবো কারণ বাকি বরং থাং তিনি বুং রেনা মুজङ বরংকা জনজাতি দংশ মঞ্চছে এবং নাগাং বিচিং বরং বুং রেনা নাং মুজংটা বরক নি যদি সে কবই কে বরক তিপ্রা সাংনি দं হাংকাंखाय আবো তো মানে হাংকে চাইয়া তামখে ও জাগাওয়ানি কাছে কোয়েশন তিনি নিজেনি কালচার বা নিজের আইডেন্টিটি হনে যেটা সাও চিনি বুকুক হয়তো হামজকপান হামচিনাই কারণ বনি বছর নাং সিনেও আদিত্য জমাতিয়া বনি যেটা সচুর হাংকাंखाय দারতন জমাতিয়া বনো চিনি ফার্স্ট गुवाहाटीआव कायसा ट्राक थांलाङै बेबस्था खालायै माने आजागा ब एस्टाब्लिश जोंनाय हैसे आबनि बागै जोंनि बर' रंनि बिथिङाव बिजनेसमेननि बिथिङाव गांगे रतन जमातिया कायसा माने एग्जाम्पल एबं ब कायसा सोलोंजानाय एबं बन्धानि एक्सपिरियेन्स दङ एबं आबो ब कायसा सिनि इतिहास हैसे बिखौ बनि बुफायंनि बोसारलांखा आदित्य जमातिया आं बे समायाव हिउमेन राइट्स अर्गानाइजेसन खालाय दङ सम्मता आफ्रो 94 शिलं रग अनेक समायाव मालायाव जों थांगांखे नर्थ इस्टनि मिटिं रग एमने बरक गाहाम जे बकाजाक बरजाक आंगु सांगान नंमानि बनि जता यूट्यूब बा नरंनि चैनल न ताबा बाहायके खाय बनि जिसे कल्चर न माने तामनाय आबनो तामनाय बनि जिसे तुया कारण बखरसे हिन्दु मै दं हांगांखे बनि कपाल सिंगल दं ना हांगांखे बसावनि बागै माने तामनाय कालचार रखा खालायनाय सैनाया बनि निजिनि न बादवै दा बनि न ब कालचार रखा खालायनाय आबो आं सिया तामनि माले बखरसे हिन्दु मै दं हांगांखे बनि कपाल सिंगल दं ना गाबनि बागै आबो बाहाय सैनाया हांगांखे आबोनि बागै न आबो तामनाय बंनाबो के पलिटिक्स खालायनायनि बागै दा बा कुनो एकटा बखलगो केबोनि मदद बा केबो रांलै बा आबो हायके दा खाय दं आं आबोनो सैमानया तबे बनि जिसे तामनाय खरसा हिन्दु हायाहाय बनि चेहरा बनि तंमं बनि जेता कालचार गा जागा बसाय दङ जे तामनाय चिनि हिन्दु धर्म न बा चिनि कृष्टि संस्कृति न जों रखमा खालायनाय हने जे बनि जेता बनो नाय ने माने बनि जे खाया हांगांखाय आबो कि तामनाय ब हिन्दु जुग बरै बा ब हिन्दु बनो सपोर्ट खायनो ब हिन्दु नि बागै बरा आबो हाय कक साय दङ आं माने तामनाय आं सायनिया तामं हांगांखाय आबो हाय हांगांखाय आं বিশ্বাস खायो যারা হিন্দু তংনাই কাইজাক বুড়ি রকছে বন রিফিগি তকান কারণ তাংনে সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুল ফুলো নঙ্কা তাংনে সিন্দুল ফুলিয়া হানাই কারণ আবো ধর্মনি এগেন্স বা কালচারনি এগেন্স বখাই দংলে বা বতংই দংলে গান বনসে সমাজ গসিনা লাগ অবহাইতা গাতাবো যে নং সামনে মেন যে তাবো গ্রম চিদে ওয়ান মানে কুবন দফানি চেহারা কুবনটা অবহাই ইনকে বড় এস্টে ফ্যাসিলিটিস নাই দङ हांगांखाय आजागा विभिन्न कारण दङ तो एक समय ताबो ग्राम चिदु सारंग सचिन बाबू सचिन कलय मास्टर ब ताबो रिटायरमेंट बआफुरो साका जे तामनाय एसटी फैसिलिटी जे गोबां बातिलंखा ऑफिशियल प्रोसीड्यूर चलि दङ नै किन्तु हायबन ब डिटेल साइमान लिया एक्चुअली अब एक समय टीएसएफ टीयूजीएस नि मुभमेंट दङमानि जारा माने तामनाय तिप्रा साया एसटी नि साइ माने फैसिलिटीज नाय दंनाय बरकनो एसटी नि थेके फैसिलिटीज बातिल मा खायनाय आबुके लस करहंता आबु चिने विशाल बर दं एका आ दाबिना माने आ जे लस्कर कम्युनिटी आगे खरकचा डाक नाम माने नामी डाक्टर दङ दिलीप देबर्मा नाय बसनि बन नं हंगयां दसमी गातो गा दिलीप देबर्मा बो देबर्मा नि फैसिलिटीज नाय डॉक्टर फैसिलिटी माने डॉक्टर पढिबो ताई डॉक्टर चाकरी माने प्रमोशन बंखा लास्ट पर्यंत ब चाकरी थांनानै सकां एसटी फैसिलिटीज बातिल लंखा गाबं हांगांखाय फार्स्ट जता टीयूजीएस ताई टीएसएफ नि आंदोलन बाय आबाय केखलाय गाबनि परे जे लस्कर दंनानै बिबां नकबंखा जता खरचा ब हयतो बाक्सा केस चलि दङ हि माने आबो सामनि केस ब साना नायसनिया ताबुरं चिते खरचा दं विक्रमजीत देबबर्मा अंडर सेक्रेटारी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एके बनि दादा खरचा दङ दादा आसल दादाया बनि आत्तीय गाबो हायके खाय बनि केस
চলিখা কেস চলি মানে পরে গাঙ্গাঙ্কাই ব ST পুপ খাইমান লিয়া আপনি পরে হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি থেকে বা হাইকে খাই কুটো বজিতি লিয়া গাঙ্কা হাইকে খাই বনা অদার মানে পরে আব মানে হ্যাঙ্গিং হাইঙি দङ হাঙ্কা আজ পর্যন্ত আব একশন ইয়াকো হাঙ্কা বুং হাঙ্কে এট প্রেজেন্ট যে কেস চলি দङ মানিতা হাঙ্কা তাবু রন সিদি বাক্সা তাবু রন সিদি অব হাইকে খাইনো তিব্রা জুগ বাইকাই জাগাই বাক্সা বা তিব্রা জুগ রক তাবু রন সিদি চিনি যেটা বড় রক ওয়ানজং নানাই দङ হাঙ্কা ওয়ানজং নানাই দङ হাঙ্গাঙ্গাই হয়তো চলা যদি সে তিব্রা সাংনি দङ হাঙ্গাঙ্গাই বনি বসালে তিব্রা সান মাসে যেমন দেবরমানি দङ হাঙ্কে দেবরম মাসেনাই বিহি ওয়ানজং ফানা হাঙ্কা তাবু রন সিদি কলইনি দङ হাঙ্গাঙ্গাই চলা বকলইন মাসেনাই তাবু রন সিদি নিনি রিয়াং ফানা Jadi wanjung na naik dong hanggang ke bodi yang maksudnya abrogle as per constitution rules mate borok abo ST facilities manin tong nai. Kiaba jadi se bori beka jadi hanggang kai ba bori ka jadi hanggang wan sabai hanggang kai. Abo sale botai debro mabari yang abo ke sunyan kuno scope pre. Kamne ke abo ni bosale abo ke ST facilities manin manja. Na actually abo to bumani title bai to tabuk su gara ching tribura to practice ya to be megalo yo solio megalong hangga bori ni title by mas ke tawron chili angphana ba tawron chili chini bororo koyjona tamnai megalayo garuro boy ka jangai tong kiaba borok bumani title sia buman title gaun bagai ajago hangangai megalayo abahi practice ngai tong Gachinaro to tabu su jara abang awo hake practice khaimani ba abo nogya ko abo hake bor ni customer lo bai khlai abo adjust khlai bor abo hake khai tabu su jara o BJP party ni bisingo Hindu BJP hake Christian BJP hanai tabu su jara kono ko khasaya ko ebong abo no toi sabo salaya ko abo kono action reaction do koi ko abon bagai party jodi se BJP khlai dong hake BJP khaise Tauron sidang bising de borma BJP party khlayo gangangai ang BJP party ni khoroksa member haising ga jagao ang mane tamnai Christian BJP ba darambodo Hindu BJP aba hai kuno o jagao aba hai poribesh ba aba hai kok ba aba hai kuno kasaya geta kaisa gangangai baksa sawo mo BJP ni sal hnai Tabusu jarawole ang nugya ko omokuno BJP ni saya mana BJP party o jaga kuno mane tamnai borok ni jata andolon bai kuno mane tamnai juga already dong kita sabi babe BJP support na abu ta alada ba tawram sidi ang khoroksa Christian BJP ba ang BJP সমর্থন হে দিবা Gang-gang-gang tabuk daram poto Hindu BJP. Gabu to daram poto ni boni MLA ba party alada kongka. Heda. MLA ba party abo alada kongka. Gatau boni ব্যক্তিগত. Boji dormo khai tong mane abo alada. Gatau ron jid boji sai tong mane abo alada. Kahibona boto party ni hini saya ko lang khoraksa BJP party ni ngai BJP ni kok sau ni saya ko le bo khoraksa MLA Abu to BJP ni kaca party ni kaca price no heda. কিন্তু হাইবনা সামানি কাঙ্কাই আজাগো রামপতে জমতি আছে। Kaca party wo যদি আবু হাই কোন মন্তব্য খাতে যে party ni jara mujarai mano a মন্তব্য খালমা বাই তাবো রিঅ্যাকশন রে বামতাংলাই দলাই নর কর যত ওয়ান্স মেরো যে party তো কিছু কোন অ্যাকশন না রে মানে party সাপোর্ট তো না হায়া party support tong abo haya karon tang hindi aboni bagai party support tong hangkai ta party bono support mane khlaino mane bono সমর্থন khlayo ne saklai rekhamle এটা ta usu jara party saklai jara kham emna ang ni jibo usa ngo Rajiv Dabai kini BJP ne pradesh sabhapati bang o byaparotei ang bono sangka ang clear bhise jemna nakya ba bono saka ang bosawo na tabusu jara to sang abo party tei sang abo chini kono jogajog koroi Abono to isang kuno mane tamnai abono to sanane kare gaboni bagai je tabo ei sob borok je saitong mai tawrong side motai rong e kok pai actually ang confused tongo chini borok baksa khatriyo ne go sinai tongo khatriyo ka bi hindu bai mile ba hindu bai mili able tabo rong side ta kaisa sanaton ga u ta kaisa phite kise pheri khang haje
Angka Cina rong angka tahu rong jadi khotio sama sini kali diba. Udah dilip song lion. Angka borke bawa hai borong ni mana Hindu ni borok hai kong sauka. Apa bodakan mil lay bodakan tam saja. Abu ulut cong itu cong. Kau ni bagi jora borok ni jatuh dabi. Abung ke jatuh tiprasat dong soklanya ni kaca dabi. Ebong tiprasat dong soklanya ni constitutional solution borok sana itu. An bagi ang borok jatuh nan kohnya yang romoy. Mana je borok ni jatuh samung ni theke. Tak naik borok ukuluk unsuli phanya ni bagai. Ebong borok ni hanbak mani bising tu, kubu ni bising tu, kaham ni bising tu. Borok samung tangga ni bagai ang borok nak koi ni. 25 tarik bising mono tam koi. 25 tarik bising mono tu ikun koi jak naik kali. Borok jadi je. Na borok fighting khalaiting. Abno tu ang ni ikun reaction na naik kali. India democracy country. Kintu borok awa posisi saling dino payumanen buat tak kacana dong sok kanya ni bagai tak kacana disturb kanya bagai failure. Engkau jaga borok ni asam ni bising pun cija go. Borok nara busu berarti handak manitam. Borok aje sawatam nai. Abot seng decision nawo bolte borok nawong ka serai borok ni jia decision. Borok ni jeta hal saina mane. Abang ka pura hincan ni jeta activities hoise. Aun bagai bong aro kun soba hamyong. Karena tang ni cini tibra sarok. Bacang Kristen dok nya mau tu cinta mbak, cuma tam Bible saba. Nang sakna hamzat tu ini takung na hamzat ni. Love your neighbor as you love yourself. Abang ka Kristen dok mau tu hasil. Jisu abu tu sao. Ebang je tam nai, japa ceng tam practical kleba. Ceng practical kleba borok na hamzat mana? Ceng borok na subana ni. Ceng borok bay tamne kaham ke tonga ni. Obviously cini practical. Enggak ceng jadi cini hamzak mana? Cini jata tamne borok no bay no subana ni. Abu kering kang kai. Bastava ceng Kristen ceng maya aje sudah kok aje. Abang ceng Kristen tu asal Kristen ya tu aje. Ceng jadi siapa ke nakli dong kang kai. Abu kang asal Kristen tu saya ceng konsep ni aku. Abu kang konsep Kristen ni siapa samanta. Kan bagi buat ini posisi Desember kelakya. Ane ang bono tangai awon hi feedback ba ang bono joli thongai ba je bo khlanya ang ga khlaiteng ba aboni bothai tam ngai ya abo borong manai nga abono tu je ang ja tam nai borong no reaction ta khlai hai nani kun abo kai ang ka brok ta dina sini to to pada apa brok to am ke ni tere la am ke pada apa brok roho na ke brok pada apa borong da na nga daga khoda okra na masaban nagi Karam jamati ahoda okara rok bai tang kongo haise ang khorje Kristen কিন্তু ibana uje 2011 chime sangje education movement khaitane ang mane ta hai borok bai karang jak ebong borok bai mane ang motamuti karang borok bane chinewo ang aboni bagai borok mane samung kaham tangai khanita ge abo tabu je abo hike khang aro jamati ahoda okara roni borok mane joto nang nu gya dagaw ge tabron chine o kaba dasojen anche okara gang kai bo tagi rok ek somoy rai upanang khana dang khang se ani male jokrai gang bagai bokuno somoy bana bo jorje goji tong gang kai kolai leader ne yaw thigi haise karon kolai leader ni bisingo record tong lai je sab sab rai ngi thanga ga abon bagai bo to kasamo khojja katala bo khojja ga abo kono somoy bana bo dafa khoi ga abon bagai abu je ang jata bisal ban nok mane dara hoda okara ni tong ro hoda no tujuli tong ro borok bornaya je tamnai o jaga obo haike chini tiprasa ke ching tiprasa dong songnani bagai changma haike samung tangnai abo kono somoy bornaya abo ani bishas tong haike ja obo haita police time marke galing ba ko tik release no the shopper mujhe abo apa mo go shumurka because 25 December the worldwide Christmas tha oh hai bom hai shago government om hake permission mane to tere san no tam sana Actually, naidi chini borong manang, chini borong manang manik saha khub borok kaham. Hoito bo dirgodin politician figure okorai, kintu borok hisabo kaham. Abole ang saimano. Nagawani bagai karon government tabu BJP government ya. Constitutionally recognized government se haise. It's a democracy system. Nagawani bagai tabu gron chide jokon chief minister. Aprong ke manik sa tay bobo tay BJP li aise tau chini Vikas Debroma tribal welfare minister jokon bo tribal welfare
मिनिस्टार बने ऑफिस खाबो बताय अप्रूव बीजेपी लिया है बंका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अपॉइंटेड त्रिपुरा सरकार ने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अब से बने आइडेंटिटी गाउन बागे माने हिंदू ने बा ख्रिस्टान ने बा जैन ने बा अब कोनो कबो करे आदागा पार्टी बो करे है गाउन बागे डेमोक्रेसी कांट्री रो जे कोनो बरक जदि साबा के नाइ दं हांखांखाय अब तोरनानि बात अब এই অর্থ যে अब बीजेपी रक न माने अब हेके खाय ताबुरन चिदे बरं गोनां चीफ मिनिस्टार बने मदद तंगै बाबा हेके खाय बरो এই অর্থ याता अब हायाता अब हाय अब yang लाइसन द सोलो वन्दि न साले मणिपुर जे कैसा पटर दांगां का अब मादि नै तेई बाय कुकिदा मेडिसिन कुकिते क्रिस्टियान नि केके हिंदू अब हायते पलमा तुम पालाय माने खैलाय माने पलायमेन ताबुको आखर पाइसुगियाखौ बाहाय मा दं आबुनि दुसले खपेंगा तिपा हौपि न ताबु जेबि जनजाति राष्ट्रमंत्री फ्रांक से कमानियो अब कैसा तम नाइ हिंदू ख्रिस्टान हाय वर्सेस हिंदू ख्रिस्टान आम हाय नाइ कमानियो बबो हाय दुसकामे सालो नकुल मानानि को बाहाय তবে যদি সাবা হিং হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আবনি দায়ী ও জনজাতি ধ্বংস মঞ্চন দায়ী নাই কারণ তামি দেশন খ্রিস্টান রক নাগাত কন্টিনিউ তাবুং নিসিমে বরক ন বরক কাহামুং দেনি সে বরং বাগৈ ফাস্টিং তংয়ু সাঙ্গো 3 दिन ছুরি লেখা খ্রিস্টান রক দ আবো তামনাই নিনি মিলন দানি থৈতং হनै ছুরি হাইছে মিলন দানি ন বরক হামসনামদি বনা কাহাওয়ান সৌরতি তাই বরং নিজে তামনাই তামজান সাকমা বরং বরক কাহামুং দেনি সে খ্রিস্টান রক অলরেডি বহক বুকজা তংয় ছুরি পেকে क्रिसमास नि दिन बाबा के छोरे नाही आउन बा क्रिस्टियन द कोनो समय पनि क्रिसमास नि दिन बा दाला थतै नखरगला बरं स बरं नि बागै सुरि से तंगाय बर काम करंगे फाइमानि काम करंखनो बरक नग सबैतों हनि जे सुरि तंगाय जे जे जदि आबो हायनि दं हांकां कांकाय आबो एकमात्र अ जनजाति दं समन्तनि माने तामनाय बरं ना बाहायके बिसिंते खैके खलायनाय एवं उन्नाके गथन आबायके मान गता कासे नों मणिपुरनि कक्सा एक्चुअली मणिपुर जेता आं जे सिमाने आबुं का मिसआंडारस्टैंडिंग कारण तांनि हिंदी एक समय कारण तामनाय मणिपुरी रक बर एसटी बुमुं नाना मुसुं जागिया कारण तांनि एस नॉर्थ ईस्ट नि बुकुं बारा हिजाबा बरक ब जतन से एसटी कैटेगरी खबजा खाबा बरक ब हायना आजराव बरक न खबका किंतु आइबन बरो एसटी नि गोसिना मुसुं जागिया जों डेभलप दफा नि गोसिउ बरो का जागाव तामनाय एसटी हने गोसिलिया बा एसटी ग्रुप बरो खबजाकलिया किंतु ताबुं नाय नाय के बरो माने तामनाय एसटी जे तामनाय आ जागा खबजालिया नि बागै बरो लसुं जागाय दंखा विशेष गरी आ जागा तो नि नागा दङ कुकी दङ गोबां मा ट्राइब दङ हायसे नागा कुकी बादे बता आगे ताबु के जे बरका आ जागाव आंदोलन खलके जोंनो एसटी कैटेगरी मा खबनाय गा जागाव आनि मते कुकी रक आबुनो पार खलायदि हनै बर आंदोलन खलायमाने आबु ठीक नलिया कारण तांनि बरक जदि से इंडिया बर्न जदि से कॉन्स्टिट्यूशन एलाउ खलायके खांखांका इनखंता बरक तामनो आगे किंतु हायबना आ जागाव कुकी रक आबुनो ति प्रतिबाद खलायमानि आबो सालिया आनि मते वता आगे जदि साबो हायके तामनाय जदि से प्रतिबाद खाया हांखांका आरो मिसआंडारस्टैंडिं फाय आगे ताबु मणिपुरी रक न एसटी ओ ता दादि हनै हनानिबो एक्चुअली बरं ब राइट करिया कारण जदि से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एलाउ खलायके खांखांका नों ताम फायना माने चिनि बहायनो हयतो दालं कम्युनिटी रिसेंटली बो 18 खा हांखांका फियाबा आगि हांखांका दालं कम्युनिटी बरक ब जागा ब कम्युनिटी नि अंदर खा कुकी कम्युनिटी नि अंदर ताउरन त्रिपुरी कम्युनिटी ताउ देवरमा कम्युनिटी करि खबले रिसेंटली आबनो माने कब खanya नांगो केबा देवरमा रक हांखांकाय त्रिपुरी कम्युनिटी नि अंदर दं एगा हालाम कम्युनिटी आ जागा खनि मलचम काइपें एकटा ग्रुप खबजा काहायसे एगा ए महायदा गावनि बागै आबो तो होया तबे अबहि गथन आंनि दं हांखांकाय अ जनजाति दं समन्चन दायनाय आबुनि बागै आबो ख्रिस्टान दं नका नेसनका प्रस्ताव तासिमा जे उक्लोगो सापलिया कम मानिगो आपांनि मुसाया खैदि गोबांमा पलिटिकल नि सिनायनो मेरनो साइदं कासे
borok ni kulon ko RSS tok ni tubal mumbai no tripura o mahake Monikur ni sistem o mahake tripura hasewo jati upojati Aisyah kamu kesan boyar non nostok hanya bagi i hawa obahai lama romutom bohai sio na actually abo to thing dong nang samane ang to BJP party khlai tong amrok BJP party ni bising ni ko ang sio he diba tabron jini jara BJP party khlai abor BJP party ni kok borok saimi aise egan boy ang tau sai dong khoroksa Christian BJP mane tamnai party khlai nai ngoi ang sai dong BJP party bai kuno abo kuno mane tamnai jaga relation kore ba abo kono mokapok kore abo suk jarabo RSS bai kerengga kore abo to ang saya tam ke BJP party baise ang ta RSS jable tumo kuda to ke anes latam bomo ya pressure afro wan sung nai Jeto nung banyak red kok salahnya terjebak personal bisa kok তবে আমি যে তাও কক সাই তখন আবো বিজেপি পার্টি নেই কক সাইয়া সমস্ত আনি পার্সোনাল আনি ব্যক্তিগত নেই আং নরক বাই কক সাই দङ আং খরচা টিপ্রাসা হিসাবে আং নরক বাই কক সাই দङ প্লাস টাকাইছে আং বিজেপি সমর্থক হিসাবে কক সাই দङ আবনি বাগে আং যে কক সামনে আবো পার্টি নিব দাইয়া এবং পার্টি নরক দাই তা খাদি বা কেবল যে নাই দङ নাই টিপ্রা হানি আনি টিপ্রাসা বসংখ্য নেই তাকো বকো ইন্টালেকচুয়াল নবা আং কয় মানে তামনাই আবো তামনাই ang khoroksa BJP সমর্থক নিছে বা BJP ni jata internal ba tabok je obahai obonoti gotha nangi tongani abonoti sang kok sai tong gabni bage abono BJP party bo dai tahandi ebong BJP ni kok buyamo ani khoroksa BJP সমর্থক hisabo ang Christian hisabo ang o kok ang o reaction ang reitong abo pi je hai tong mane poila nang de no kokpin TV no tai nor media social media no hambai in jorao nor phaimani bage kok hengkai Tripura ni Tiprasa Christian dog no ST facilities ni bad dioi borong no minority facilities ringani ne je wan sugoi u sarango je koekjon borok rok press meet ba asub lekha oboni byapare hengkai ang kok sanamu singya tutifano tabo kok sanamu song hai hinai je ভারতবর্ষ का सेकुलर कांट्री धर्म निरपेक्ष राष्ट्र और जो धर्म न तंगनाइन उत्तर पूर्वांचल शुद्ध त्रिपुरा राज्य सिनी आंगबो खनाक उत्तर पूर्वांचल 8टा स्टेट दङ ओ स्टेट हाबि माने यबले अमति प्रसाद नि बागे के ताबुक हेकाय तिनिनि सिनी यबले ख्रिस्टान तिनिनि सिनी यबले बुद्ध तिनिनि सिनी यबले अरबो अंक हिंदू मुसलमान नाय भारतबर्ष वो हिंदू बाय मुसलमान नि बिसिंग धर्म नि भित्तिते देश बाग उनफानो ताबुक जदि ख्रिस्टान बुद्धिस्ट बानी नि हिंदू अमति खलै खलै का हंकाय सुं बाय सुं अबो माइकुरि सकाप नाकलै बन हाय आं नुकजागो केबो ताबुक जदि जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय कांचनपुर अ जनजाति सुरक्षा मंच हिनाय जे अरै परै खलैदम हाय खलैदा नायखा हंकाय अबो जे अरै परै आगे हेंकाय दफा कुनिनि बिसिंगो अरै परै ताबुक हेंकाय दफा बाय अरै परै खलायदानि नायमानि गे इ अबो फाइनाय सालो चाया उनाय आं सिमानिखाय त्रिपुरा राज्यओ त्रिपुरासा हिंदू बाय त्रिपुरासा ख्रिस्टानि बिसिंगो पारा थानसा नक थानसा अबो नक आरि खलायै तंलायो बसा ख्रिस्टानि खाय बुमा उफा बैरागी बा बुफा बैरागी बुफा ख्रिस्टान हिकाय बसा कुनु धर्म मानिया अंति परिवार गिला तंगो गे धर्म निकै जानि जे हामजाक मानि आं उसगां नुखा और चाकमा बसंनि बरक रक न बनुगु चाकमा त बुद्धिस्ट के बरनि बुं पे फाइका बताउ पे प्लेस फाइका साबो आबुनि उक्लगो कारण बुद्धिस्ट रकबो त्रिपुरा राज्य माइनरिटी बुद्धिस्ट रकबो भारतवर्ष माइनरिटी जेमन ख्रिस्टान थुरुक्सा बुद्धिस्ट अब माइनरिटी नंताबुक माइनरिटी ले ख्रिस्टानी विरुद्ध नांगल बो चाक मारक बो मग रक बुद्धिस्ट रक साबनो संतुष्ट खाइनानि बागै तब ख्रिस्टानी विरुद्ध दंनि जे फैसिलिटीज न ख्रिस्टान नियोग आलादा खलायै एसटी फैसिलिटीज बाद दिदे हिनाय अब चाकमा कम्युनिटी नि अब संगदे सालायदे फाइबा नाकि व्यक्तिगत फायो
kabun bagan ang sanam mo senggo many mind borok jesuk borok bango asun bukha bango কিন্তু অবখা বাংমানি মতে এমন খাইনা নাঙ্গো ই 19টা দফা ত্রিপুরা দফা কুকিরংনি বিসিঙ্গ তঙ্গর 18টা সাবট্রাইব হালামনি বিসিঙ্গ 10টা 12টা তঙ্গ 12 হালাম ইয়ে বন অরই পরে যে খাইনা নাইনাই অবগথিয়া পয়লা বসং বাদে তাইকুবন বসং রবে অরই পরে খাইयो তাবকে বসং অরই পরে খাইতে হানকাই abo development kasu jago tabuk bharatiya janata party ni kokthai sunglugo Delhi level ni borok jefru phaiprugo as a whole uttar purbanchalo aro hindu sabo christian sabo buddhist sabo musulman sabo abo nayawai bharat borsho unnayan ni party khlai tongo bjp no bhai khlai chung kolok jorati khlai tlangai ই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ চীন যেটা ইয়াগরি মানে সিপিএম नि बिसिंते अब बहेकले प्रोटेक्शन खाइनाय आवन बगेन आं सानामो जोङो नंग सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरा ख्रिस्टान दगनो त्रिपुरा बन कासुरिवय अरै परे जेटा खाइना नमन एनामनि अचेष्टा अब सफल लाख तानि बगे हिगाय हिंदू रगबो आइगुपुन धर्म हाय फेरुसासिया थामचिकुरि जतन कबाक तंगनायसे कबां मताय कबां धर्मनि मिलन जत बरगदन वेलकाम खायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टाननि परसेंटेज 4.35% हाइफानो भारतवर्ष 2-3% फानो समस्त बरग रगबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिनि तंगमान जागावो केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सेकांगो अब अरै परै खलायना नाय तहकाय अब सीपीएम बा कांग्रेस नि बदे याक तंग अमतिर आं किसा अनेक समय वानसुगो इनके बीजेपी निश्चय अमति खलायगलाक तान बागे इनके पार्लियामेंट इलेक्शन फाइतंगो बा क्रिसमास फाइतंगो क्रिसमास तो ख्रिस्टान दक जतन हामबायदिवो जतन हामजागो जतन ना करो बाइबल बा जीसु ख्रिस्टनि जेटा बाइबल ख्रिस्टाननि बाइबल अब अनेक बरक धर्म ग्रंथ या ही वानसुगो द बाइबल इज नॉट द रिलीजियस बुक इट इज द बुक ऑफ नॉलेज ज्ञान नि बय हिनै साव काबुनि बागै चिनि हिंदू धर्म जेबाबे तंगो ठीक अमति खलायना वेरी मच माइनॉरिटी एकदम 100 भागे 2-3 भाग ख्रिस्टान दाबो समुद्र दूत थपसा खलायमा हाय आबनो केबो जदि किरि जागो केबो जदि बादा उंजा काहाय मा तंग हंकाय अब खाय अनेक समय बरक सावो अनेक समय स्पिरिचुअल धर्म गुरुनि बरक सावो जे किसिसा बरक रगन फानो जदि किरिजागो हंकाय इट विल बी द वेरी पावरफुल ख्रिस्टान खसना जदि किरिजागो हंके केबो बादाम जागो हंकाय अब पावरफुल निसे किंतु चुं ताबु त्रिपुरा सातुति जे ख्रिस्टान उं तंनाय रक इ ख्रिस्टान नि बिसिंगाय त्रिपुरा साना सकमनानि लामाव जे थांतं अब जों त्रिपुरा साबो नायना नांगाय किंतु सकमाननि लामायानो बागै तिनि एरै दङ ताबो आं अबनो सानामो जोङो अनेक समय आनो हिंदुनि कतर नेतारक बा हिंदुनि राजनीति खालायनाय नेतारक आनो सावो जेफोर ख्रिस्टान दक गिर्जावो हिंदुनि 133 कोटी देव देवी रगनो जेफोर शैतान हि हिनो दुर्गाबो शैतान कालीबो शैतान निनि लक्ष्मी सरस्वतीबो शैतान हिकाय सिनि बखाव दुख नांगो आवन बागै आं साना मुसुङो बुइ जे बखारि माने तंमानो शैतान ताहिनि बिन थाने आबो लक्ष्मी बिन थाने आबो माइलुमा बिन थाने आबो रांनि मताय बिन थाने आबो मेसिननि मताय आबो विश्वकर्मा आबो दुर्गा काली आबो बिन थाने मताय के निम थाने जीसु जेबन मताय अल्लाह रंग थाने हजरत मोहम्मद जेदि बरनो मथांनायसा मंग प्रॉफिट हिका अबो जानि इनके ताबुक बुद्धिस्ट तंखा बुद्धिस्ट चुमकुन दिन मूर्ति पूजा मानिया किंतु चिनी बुद्धनि जे मांगो हंकाय चुं खुंबगो जेमन महात्मा गांधी नेताजी सुभाषनि उ जे बनि स्टेचु चुं खुंबक मा हाय चुं मूर्ति पूजा मानिया चिनी महापुरुष नके चुं मानिओ हिने हिमान हाय आबनो जानि बरक माने तंथं ओ मानि मान जागाव चुं तिप्रसांग थं नन तिप्रसांग थं अब बादा उयावय बसकां आगक थांकै सावो ताबुक डेभलपमेन्ट नि जुग ताबुक
খ্রিস্টান नि बिसिंग भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सा ख्रिस्टान नि बिसिंगतुई त्रिपुरा राज्य एवं भारतवर्ष नि जेटा पार्ट तमाने अब डेभलप दे उन्ना उन्या अब की ख्रिस्टान दं नि बिसिंगतुई दंश दे उन्ना की सृष्टि उंग त्रिपुरा सा ख्रिस्टान नि बिसिंगतुई दांगा दे उन्ना की स्कूल खुलक जागो ना ऑर्फेनेज सेंटर खुलक जागो ना हास्पाताल खुलक जागो ना की काहाम काहाम स्कूल खुलक जागो तबुक त्रिपुरा राज्य वो 3-4% 4.35% 2011 सेंसस नि मते 2021 तो कोरोना नि बागै जिनि सेंसस उया खबा आफुरु जे बरक 4% 4% तंग हुंकाय कतर कतर जे इंग्लिश मीडियम स्कूल रगो जेमन कैथलिक बा बैप्टिस्ट जे कोनो स्कूल रगो ओ जागाव हुंकाय हिंदू नि बसासे कबां पदे हुंकाय बा आरो कोनो दिन ओ स्कूल खुलुमनाय रक नरक हिंदू नरक मुस्लिम नरक बुद्धिस्ट नरक अबरक जिनि स्कूल फाइमांगला खियाबले बेलुरो हिंदी एपुलो हिंदी जिनि ख्रिस्टान हास्पाताल कोनो दिन जों हिंदू रंग ट्रिटमेंट खलाया हि सायाबले बेलुरो आं थाङै नगमानि बांलादेश बा वेस्ट बेंगल नि पेशेंट सिनि 80-90% नंगो प्रत्येकटा नार्स डॉक्टर आरो बांला सुरंगानि बाध्य मांखा प्रत्येकटा होटेल बांला बाइसे आरो सुजाग नगो के ठीक अमति खलायन बरक जे बाबे सेवा खलायो ओ सेवानि मतनो बरक थाङो बरक सेवा माननान मुसुङो आवन बागैन आं सानो मुसुङो नङि सोशल मीडिया नि बिसिंति कायसा धर्म तय कायसा धर्म नि बादा तां थं आबनि बिसिंगैबो दफा कायसानि बिसिंगै न कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसानि बिसिंगैबो बुद्धिस्ट दङ दफा कायसानि बिसिंगबो जिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसानि बिसिंगनो जिनि हिन्दुबो दङ इभेन माखसा हामजाका आंनोखा कायसा बरं बुमुं कायसा रवीन्द्र देबरमादे तामो हिनाय मानबायो बो कायसा रायपुरनि सिमि 10-15 बोसोर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांगाय थुरुकसानि होटेल रेस्टोरेंट थांगाय बो अलरेडी थुरुकसा उंखायका फालियाखै मानदायो बो कायसा रेस्टोरेंट खलायो रुमाली रुटि खलायो ओ जागायाव बो बिनि रवीन्द्र देबरमा बुमुंनो मोहम्मद अब्दुल रहमान हिनाय बुमुं फिलै विशालगढ़नि थुरुकजुमा बुरिमा कायजागै आरो जागा दानि बस आइसुगबसा आजान्दी तंगले मानदायो हिंके बरक जे हामजागो आं हिंदू तंगमानि मुसलमान अंगाय हिंदू तंगमानि ख्रिस्टान अंगाय ख्रिस्टान बत तसा हिंदू अंगले हिंके हिंदू ख्रिस्टान माने कासुना नायो हंकाय ख्रिस्टान जदि हिंदू हंकाय बिनि आशीर्वाद ले तांबा नंगनो 100 केजी रांसाक दे उपहार रिबा नाकि 5 ताला नक तांग दिबो आवन बागैना कंट्रोवर्सी थांगै लातपुरी जे कंट्रोवर्सी थांगै बुसकांगो जे पक सानाय रक साकमानि बसंनि बुद्धिस्ट उंथं त्रिपुरा सा बसंनि हिंदू उंथं बा ख्रिस्टान उंतु तुइफानो तैसा आं हिंदू उंसिनाय हिनाय थांनो बिगिला तंग बरक जे वानसुगै खलायमानि आबो बुसकांगो तो मायंबुआ हायदेन तंग आं साइमिया मायंबुआ खाय बुसकांगो नुगजागो उक्लो खाय आलादा बुआ बाय मायंग लाइ फंसा माहाय बंग नुक्लोगि केबो रिमोट कंट्रोल तंग तंका रिमोट कंट्रोल तंगै त्रिपुरा सा ख्रिस्टान बाय त्रिपुरा सा हिंदू न अरै परै जदि खलायना हेकाय आरनि उक्लोग उस्लो मासाव हिगै जे बुसकांगो तंगै खलायरि तनि जातनाय बर बबान सुना नांगो हि आनि बिसिंति इ दफा न साबैले मैया आं अरै परै एटलिस्ट खलायमान जाया नि वान सुनानि जरा सकबाय सुक तंखा ताकुतै बुखुसं ताबु अबन बिसिंगो बीजेपी बरन बिसिंगो लाइ थांजा हापांगो तंफ्रो ट्राइबल ने जे मिनिस्टार बरंगनान रामपुर जमाने तमन आबुन उलो ताबु एसे सलाजागे कतामन केबो सानानि चेष्टा खायदों हाजे ताबुकनि जे ट्राइबल मिनिस्टार बखत ख्रिस्टान yang agi kesam tongne yang ke Hindu माने RSS नि borok abun bagai BJP ni bekhapi ke bo abuno form bisingo tong saglaimu tongman bagai se aba hake pok kasawai transparency khaidong ne je tongno borok no pok se kamane abuni non bosa ke phira bu abole ang conspiracy tongo mane abu khum khanaya ang terbo maya किंतु दिल्ली नि बररक जे मंत्री संनाय दक राज्य नि बररक जे मंत्री संनाय दक वानसुगिन चंखना जे कुचुक साका तंगनेर नि सिद्धांत आबुनो चुंबखरग पातिना हाननांगो ताबुक
12 জন মন্ত্রী উন্নয়ন নাঙ্গো আবনি বিসিঙ্গ তাবু 8 জন 9 জন খরক তাম হংকে তাবু ত্রিপুরাসা খরক বুরি উন্নয়ন নাঙ্গো 12 জন ni bisingo chini aro 1/3 hingkai 4 jon abni bisingo khorok tam tabuk mantri bikas deborma hingkai bo catholic christian suklacharan nuate hingkai baptist christian chini santana sakma hingkai dui bani mantri boke buddhist ge daram podo agebo hindu bo rss ni bo bsp bisho hindu porishad ni age to bo onj chini officer bonorikha Bilin borong niche wansu kena, jadi ni niche wansu kena, je Tripura Rajya Don Bosco Holy Cross kaham school khulok na hingga Catholic, Tripura sarak do Catholic tonggo, ungko Kristen tonggo, hingga o Kristen dogno, tabuk Tripura motha ba IPT ni mukhi tonggo, o Tripura sarak no BJP mukhi khaina magui deba. Catholic Vikas Deborma ba mantri rilang khade ba unko no Suklachara nuapia no ba mantri dikha kita bu Tripura motha ba BJP attractive tongo IPF tibagi ba BJP phai tongo aro to BJP gila borok Christian tongo BJP gila borok Buddhist tongo BJP onek borok Hindu tongo musubahan sanai bo jibono Gita poriya Ramayan poriya lamau swag nungai Helsai tongo, hingkai bo ani dharma ni Hindu ni borok, bo ani Kristen borok, baksa borok Kristen hingkai cuak tanam dehi hino, emon Kristen matal tongo, bono pastor phane kok nari malia, abu cung Kristen cuak nungai Hindu matal hi cung sayable, abu jani ngata, o abu ne isu khaya boy, abu daram podo, kaisa bo menteri phane ungna musungkha 6 mas 7 mas age menteri tongmani abu to onnaya bile abu to papya bile abu অসাংবিধানিক গিয়া একজন বড় মন্ত্রী ওয়াইসং মানে তাইসা উন্নয়ন মুসুঙ্গো অনেক বড় না মন্ত্রী কন্টিনিউ লাগে অনেক বড় না বাদ দেখা তিনি আগে দি ভগবান দাস না বাদ দেখা তিনি আগে নি কোন বাদ দেখা তিনি সিনিয়র বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ পাল না বাদ দেখা अब বিজেপি স্টেট নি তাই কেন্দ্র নি যে ভাবে বিজেপি নে বস কাঙ্গো সংগঠন বাগে যে স্টেপ নাও abo borok nichoi wansu yawai khlaiya hingkai tabuk ni bisingo ang khanamani bosude tibo bastop ang saimia abo ang sihosuya Tripura motha phano jodi BJP be kasakasi phaikakai hingka onek bosor ni semi CPM tongphru phano ba jut sarkar tongphru phano riang bosongni hingkai kaisa mantri jongmano age bukasilam riang song Draw Kumar riang song ba bibinno Borok Monindra riang songno mantri khlaijak mahai 2018 IPF BJP sarkar ni samayo riang mantri kari 2023 bo riang mantri kari hingke MLA khai tongo Pramod riang hingke tabuk ungko tongo Philip riang bo tongo jadi ai Tripura motha bai BJP alliance borok no mannai bile riang bo songni hingkai karon Deborma ni pore hingkai no riang ni percentage population Tripura bo hingkai ba Pramodian bo Kristen ungko bo Kristen tongka Philip bo hingkai o riang mahangkai o Kristen mantri ungka hingkai ba jekunu borok phane wansu khuna ba wansu ya phane wansu go hi sakana kintu daram podo chini bortoman TRPC ni chini ST corporation ni chairman ageni prakton mantri bukhakwar bini amti conspiracy kori bo straight forward sada sida borok bo jotono no sakake face to face sabo bini pecha pechi kori straight forward Delhi o bini kaham yak tango bini north east o bini kaham yak tango niche amti conspiracy ro khala gelak buyabo CPM Congress o onek kisu sabani saifan tongna kintu ungna musumani abo অসাংবিধানিক বা unconstitutional ya ungna musumani pap boyable ungka ke tam tongba ekjon senior borok letai bose pane bono boino mantri re bono phane ri mano sin borok ta kesa mantri manan tongko aw mantri manan bagai conspiracy khlai humankai obokai ang khub khanaya ko ang terbe maya ang BJP tong phana amtikun ang khanaya abo Kristen dog bisingo Tripura no karigo joto ni sai abo civil tribe ro je soko kai tong mani
Eko press meet जों खानाय मानखा जे Christian of minority ni facilities बनाओ इंगेताई ST ni ST bukan bo facility नाओ अपन बागे kaisa non nabi minority Christian to minority ba aron minority facility kon nabi isni facility kon nabi o মানে কি যে press meet খাইয়ে যে জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রী বখতে সাদা পান আপন বলেন ভাইকে নো ও মাই ফিরো বুঝেন जनजाति सुरक्षा मंचरक अमती रेखलाई तमन आंगबना हामबाय मारिबो सैल्यूट मारिबो जे वन मैन वन फैसिलिटीज आबो संविधान एकाय तिप्रासा एसटी फैसिलिटीज बनावो ताई ख्रिस्टानगै माइनॉरिटी फैसिलिटीज बनावो अमती इनके सरकारो आंकुनो लिस्ट अमती कुनो रेकर्ड आंगुगियाखो आबोनि बिसिंग बरक जदि अमती लुखा हांकाय आबो बरनि बेपार ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बा जेकुनो स्टूडेंट बरक जॉइंट एंट्रेंस हुए जेकुनो डॉक्टर इंजीनियर जेकुनो परिणाम के एस्टिकुटा नामनी आबां नुगियाखो जदि नाहारि तंग हांकाय आं शॉर्ट गियानो बीजेपी नि कायसा एमडीसी ने आं सानान मुसुंगो आं फाने जदि नुखा हांकाय ओ एस्टिटुटुइ ख्रिस्टान माइनॉरिटी नि फैसिलिटीज नाय तंग हांकाय आं नबने पहिले सकां टारनाय काटलायनाय किंतु आं नुगियाखो जे बरक साइ तंनाय प्रमाण फुनुगै जे साकना बबो प्रमाण फुनुगै सायाना जदि प्रमाण तंका आबो बात दिना नांगो प्रमाण फुनुगै आंद्रा गंद्रा जदि साइ तंखांकाय आबो चाया इका आबो प्रमाण फुंगा नांनाय बो एसटी 19 दफा बरक नि बिसिंगो साबो एसटी फैसिलिटीज नावो माइनॉरिटी फैसिलिटीज बो नावो आबो तंखांकाय बरक आबो अमुक बरक नावो हिनै फुनुगना उचित तंमानि किन्तु फुनुगना आं साइमिया गे सियाबोय डिग्री गुलां हिंकना बरक ज्ञान कबांगिया डिग्री कुरिबो बरक ज्ञान गनां तंगो आबोनि हिनो highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader बरक नि बखाने जे बुजिनाय बसे लीडर नों शिक्षित अंका हनाय आथल पाथल कक साबै बिब्रांति खायनानि मन कोनो दिन सुजुग रिगलेट नि दफा आबोनो कायसा बरक सामाने आं बेलायंगो लेखा पढ़ा रंगिया स्कूल खायनानि बागै कायसा जगाव दान देखा आं बरक नि बुंगो सावानो सोना बहादुर मलसम आम्बासानि लालसरी जगाव इनकाय कायसा बरक नारो खनि दे सिक्रेट नंग हनाय क्लास 8 नि स्टूडेंट न बाद दिना नायमानि आरोनि मास्टर रक गे बनो साका ब तंखाकाय इ स्कूल ताइबो छात्र स्टूडेंट नष्ट नाय गे बनो सं बाद दिसेने हिम बनो प्रेसिडेंट बा लास्ट बनो साका कागज के रेडी अप्रूव साका नायदि ब आरोनि तुइदुल नाय अकरा रगनो साका मिशनारि रगनो भगवान जी भी साका ब लेखा पढ़ा रंगिया पर देखें আপনারা হইলে মিশনারি আমরা হইলে ডিকশনারি আমরা হইলে লেংটা লেংটি থাকে আমরারে মানুষ বাবাইবা লিগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরারে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএ এনএলএটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 নো খবর ইনকে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো মিশনারিও শেষবো তুমি মরবো স্কুল শেষ হইব গাই ও কাগজ শিশিবই মনতাইসা ভর্তি খাইয়াই ও চালাই তাম ইঞ্জিনিয়ার বলে আবনো জ্ঞান গাই লেখাপড়া করুম মাস্টার পড়ছে ও লেখার রুমিয়ান থানি মাশরুম কাবলে কারণ ফরগিভ এন্ড ফরগেট বরকনো না কারদানি তাই খাইরকনানি আবো বরকনি না দরকার ন ফুংচা সেমাল বাই ইয়া आउन बागेनो खालकना नांगो पेशेंट तंगना नांगो जों बरक फुंसानि सेमाल खाइनिया जे बरक ताबो प्रेस मिट खायनाय ख्रिस्टान मिशनारि नो ख्रिस्टान दगनो एसटी फैसिलिटीज तिसिनि बाद दिबि दुइटा फैसिलिटीज नाय तंगो माने बेलाय हामबायाबो तानि बायके दुइटा फैसिलिटीज नानान उचित दिया किन्तु अमति प्रमाण फुनुक माय आंबय एकटा फैसिलिटीज एसटी नि फैसिलिटीज नाय तंगो ख्रिस्टान फैसिलिटीज नाया उन्तुतुई हाइफान और बादा खायनान मुसुंगे केबो शिक्षित साइतो हकाय ओ जगाव जदि अ हरसुं तमा जगा याग रहकाय याग खामनाय ताउनि बागे हिंगाय आबो नों प्रूफ खायना नांनाय आबो प्रमाण फुंगा नांनाय हिंगाय जे बरक रक ख्रिस्टान तुतुई
ST facilities बनाओ Christian facility बनाओ हंकाय कैसा बात दीने उचित अब कायनी को दी नाना नहारना उचित दिया गाउन बगै केबो जदि कायनी facilities ना दोई तब त्रिपुरा सब बसंग बिसिंगो हर नांगना नाइतम हंकाय ओ बरंनो सातंग आं कायनी facilities ना मानी आं Christian facilities बाद दिखा आं ST facilities ना सेने गाबगै ST facilities आं नालिया आं Christian नि minority facilities ना सेने ससाहस तंग आगो फाइना नांगले आंखाय अमति बरक उंजागदान मुसुम इन दफाव कारण चिटिंग खले मिराकल खलायै कुनु दिन नों बरकनि ओंगै माया नों तिनि मिराकल खलायनो तिनि बरकनि मकला हादुलि रिवानो खनाखाय मानजागानो गा आबनि बागैनो आं सानमो संगो जरा तंसानि खासिरि नांगो खासिरि उलुया हंगाय मनाकमा कलबै हाबनाय ओ आबरकनो आं बसकांगो सिनि बिसिंगो अनजातपको अरै परै तांथं बुइजन ननो जसेपान हितं निनि खुनजुना तखातलां थांगा हंके तखाना तारु फ्रेतं खुनजु ताङै नायथं अजरा फाइसुका ताइबुसु थकक जागनाबा ताइबुसु सुलि जागनाबा मुरि फुरासा ननो माइसुलि फुरासारि वै फावजागमा नुखाबले आमानि बुफायुं मामा हेकेनो जागा सुइदि मारक नुखाबले अजरा रक ताकि फिनजासितं सिनि दफानि बिसिंतै हामबाय प्रभु के केसा उन भाजिनो एक बजरो जे बुस्कानि 25 तारिख डिसेम्बर साल मारिबो ख्रिस्टाननि बागै बा हाकतर हायंगो तो जतनो बरदिन बा क्रिसमासनि पालाय जाखनाय आ सालानो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि फासिंतै कायसा कतर स्टेट लेभेलनि ते बाहास्तेव कतर रेली हायकबा अब हाय गेदारिं नन थांतो बो हायके नो नन आबनो बुसुक जरते आमंगै मातनि खास्तेव ओ जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बरदिन बा क्रिसमास नि दिन जे रेली खैना नामानि अब तो ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो अटैक खैना बगैयाबले बा ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो नरकनि एसटी फैसिलिटीज बाद दीदी हिना बगैयाबले जे ख्रिस्टान तो तुई एसटी फैसिलिटीज बनावो बा माइनॉरिटी ख्रिस्टान फैसिलिटी बनावो ओ बना हरमान चायानि बागै से रेली खैना खनाबले तो जदिनो खलाय तंग हांकाय जेमन ख्रिस्टान द कुनो दिन थुरुकसार कुनो दिन बुद्धिस्ट कुनो दिन फाना दुर्गा पूजा दशमी दिन रेली खलाया बा हांग्रायनि दिन कुनो दिन रेली खलाया के ताबु क्रिसमास दिन ख्रिस्टान एकदम मांगनि मागथाम तंगमासे बरक सुरि लायै काइतनो सुरि होय सामुं खलायना तंगमान जराबो आरो बरक दल दल तिखलायै आरो किरिमा सिंसा स्लोगान रेली खलायै आरो खलायगा हंकाय ख्रिस्टान दक किरिजाकनाय किरिका हंकाय आबो फाइनाय सालो जाया उनाय किन्तु आनि कायसा आं जेता नुक माने जे बसं बेसि सातक जागा अबसं पुजोगो काव पृथ्वीयाव जत्तन हे सातक जागने बसं हंकाय इजराइल दफा जे इजराइल दफा रक हा पक्क कुरिखा कमासुक थांबाय क्या 1948 बरक कायसा बंनि हादर हाना किफिल मानथिका आउन बागैनो आं सानानि मुसुंगो जे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच हिमानि आबो ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो सिग्रेना बागैयाना ख्रिस्टान त्रिपुरा सारकनो नर ख्रिस्टान याकादे हिनानि बागैयाना आउन बागैनो आं वन साइडेड उनियावै जत फाइचनो नाहावै कारण जों जत बाय जत आं नुगो पारा थानसेबो हिंदू बाय ख्रिस्टान त्रिपुरासा तंगै क्रिसमास नि दिनो हिंदू त्रिपुरासा फायै क्रिसमास माइसा फै जोंबो हांग्राय दिन दिनो लकी पूजा पुरो फायदि हिगे साबन नको जों थाया तंबा आउन बागैनो सिनि बिसिंगो जोंखै खुब थानसा तंमानि आबनो अराय पराय खलायगै जाया येतै कैसा कहै काश्मीरनि सिमी कन्याकुमारी जे भूमिपुत्र बा आदिवासी रक बरकुनि दिन हिंदूया बरकुनि दिन ख्रिस्टान बया आदिवासी हिंदू नहीं है हिनाय झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड नि बिन निने उरां मुंडा सांताल आबरक साइतमले आबनि बिसि हिके बरक ताम हिसुनियाबले जों मताइमानियाबले मूर्ति पूजा मानियाबले जों ब्राह्मण मानियाबले जों असायनो मानियो तक राथायो तक नि खिक्रु गसे
chini borok ni langma busu sumnai bele osai do chini sema samani je tok no aisuk busai romoi rathai sema nai kakai aboni manglai paya bo sema chau jebu fre romjak nai tok hangka abo jebu do sema chaya angbo osai ni bo busabla ang barwang phajak la last time babu osai ngoi boida gi ungkha angke Christian phaiga sisula karon borok ni solar pothe borok thangni lamao je lama lugo o lama tuin thangu ga aboni bagino ang swag nai mai khamchanai kalino pujinai ramkrishna ashram tornai borok tabu ang swag mai kham nugliya kabang ma ang burden ungjaka 133 kuti de dibi hikai tal ka poza hai ungjak jawo ang tan bagi hikai ani bakhawo kathi chikon cha hamjak ma hikai obono mane ubo mane hikai mane nan jora kore chinno ke dalai sari hamya kan sekal jonga maro thumnai rok boni rok sangrama noksma rimang sung bigra rasuka obani bagai no bigra rasuk mani bagai no sung last hungkai ani ma babu khai boire gingkha ega angkai Christian phaika aboni bagai no sini bisingo mungsa bedabet kuri sung bujilai no amti প্রত্যেকটা পরিবার sung thangka kai chau tan mankai ধর্ম যার উৎসব সবার নাই তাবুক যে বড়গ্র খ্রিস্টমাস দিন দুয়ারি নানি বাগৈ দে নাকি উনকো নানি বাগৈ দে খ্রিস্টান নংনি খ্রিস্টমাস হামবাই হি জানং না বাগৈ দে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ব ফাইকা তান বাগে হিংকাই যে বড় হিন্দু না বেশি নাইছিল তা খ্রিস্টান উতুতই ও খ্রিস্টান ডাইরেক্ট ডাক্তি খ্রিস্টান কবু যে বড় হিন্দু তুতুই বেশি খ্রিস্টান নাইছিল কেতা ডাক্তি ব্যাপটিস্ট মাঙ্গো আংনুক তংলা অনেক বড় খ্রিস্টান কেতাব এমন ভাবে হিন্দু ন চায়া হিন্দুতা লাস্ট হংকা ব খ্রিস্টানিয়া হিন্দু কিফিল থাংলা অনেক বড় খ্রিস্টান ও উংদ্রব অনেক বড় কাই হিন্দু একদম কট্টর উনকন বলে যেমন কালী পূজনাই উনকো পুজিনাই শিব পুজিনাই যেমন দাহরিদন অ্যাডভোকেট হপরেং বত শিব সে পুজু বতাও ফাস্টিং তঙ্গো রবিবার বুরুম বসায় তঙ্গো আইসুকনি চিমিসাই বই সাল থাঙ্গা কাছে বসানাই বরক নি বখাও সাবো তামুং থাঙ্গা সাইনি তাই কাছে বেলুর থাংপুরা আং নুখা খ্রিস্টান নকাই ওয়ান ম্যান ওয়ান ওয়াইফ কাইসানি বেশি কাইজাক মাইয়া ও পাস্টার হংকাই ওয়ান ম্যান থ্রি ওয়াইফ হরতাম বিহি তান বাগে হংকাই বথরুকসানি খ্রিস্টান নুখা তাও পাস্টার বথরুকসা পুরো কাইথাম কাইজাক খাঙ্গে কাকমাইয়ারলা অবচিন মরচিন আরো ফাইকা চিনি ত্রিপুরাও ফাইকা কে মুসলমান খ্রিস্টান মানো খ্রিস্টান মুসলমান মানো রবীন্দ্র দেবর মোহাম্মদ আব্দুল রহমান মুতাম খাইনা বন বুথানাই বলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ আল্লাহু আকবার হিসে থিনাই রূপরে কাজা ব মসজিদ থিনে হিসে খাবুন থাঙ্গো মুতাম খাইনা বা আউনি বাগে আং সানাং মসো তাকুকতে বুখুকসম কে ফান আবো উকলকতই যদি হর সুননাই তংখাকাই অহম জাঙ্গা তাতই দি sak ni wan suk mung bai chalu de in dofa belai tektawo tango in dofa belai khosaman tango suci culture economy politics land raja 184 জন raja ni bosok se kamai chur marung thangta thalle 184 জন raja ni bosok to hindu bang ble o bororo ani raja hindu সর্বনাশন থাকা bini rajbari na meramot khai diwano bono protection khai diwano hi hiya hindu se busuk busa sui busa buba grau thitong hi saitong la abo jani many mai aun bagen ang sanan musungo bibranti tangdi Christian Musulman ngo hinai jemon usaganga ang nukha Buddhist chakma Christian mana ramoi togoi boi jelongko tam khaina ba bo Christian no tam khaina ni ba hegai tabuk Buddhist rok kono din bunani tognani na naiba নুংনি ধর্ম যদি রমইনারক মাই হাঙ্কাবনি নিদোস বিজেপি রক যদি বিজেপি সমর্থক ন রমইনারক মাই হাঙ্কাই বিজেপি নেতানি দোষ আনহাই বরক নি দোষ ত্রিপুরা মথারক যদি বংনি দল রমইনারক মাই বিজেপি জয়েন মানে রাবার বাগান সগো লামা কাসিবু গাড়ি সেবাই হাঙ্কাই আবু বংনি দোষ নুংনি বরক ন রমইনারক মাই নুং কাই জাগৈ সাত পাগরি বই
गिर्जाबो काइजागoi nini bihingno romina rangmaya kai kubun salabai kharai thango aboni nini dus nini bihingno nung romina rangmaya nini bihingno nung ongoi maya thik amti haina nini dharmani borogno nung romina rangmaya nini nogni borogno nung romai maya nini party ni borog nung seba khlai maya nini party na lathri buni party thango tani buna dus siba angsi saya awan bagini hino I borok saya hine yasi kaisa surga hangkai kaisa ke ishwar ni thani thangpo God knows everything tai tinta yasi ke sumpo ang kahamde ang je kahamde bidut debarma kahamde I tinjon sumpong ana how are you are good or bad hina kaisa se duno pointing khai ang bagina duno saya hinjaman sakang ang najang nango prottekta borok no jodi aina nakha hangkai phungno bo jakhane aina nai difung bini chehara bahai Xerox khlaina di प्रत्येक बरक नि लाइफस्टाइल आसे फुरुं जिनि ताबु पर्यन्त जे कथां तंसार जेरक्स खाइना दे सिटी स्कैन खाइना दे बुइदो नुं चाया सामान हले निनि जीवन नि लेखा पेटा बेसेनु जागान चरित्र सोशियो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नुखुं पालेमा जागा पारा खामानि जागा पारा सबाइनै तांदे पारानो साबनै इंदे नुखुं सबाइनै तांदे नुखुंनो साबदे आनि नौगा आमा बाबु बैरागी Ani baik to kai Hindu, angkai Kristen. Sung thaja mai jalai bela. Ba borok sunu sekangna phaitongla. Sunu sekangna pheke bo se karnai ulta. Sung puntan mai chau. Pungchang ke bini bo suri chau bini bo thun hor sing hisau. Baika. Ya abuni bagino. Hikai ani ma babu hikai bore gini prarthana khlai chau. Mai si hi ani ma babu অন্য সঙ্গে অন্নহীন নয় দরাজা 18 কোথা কোথায় কোথায় জন কোন কোথাতে বসে আছে সাধু বৃন্দাবন না না বুঝতম খ্রিস্টান না ছাও শ্রী কৃষ্ণ হংকাই মুংসা বংয়া থুইয়া 1600 সহস্র গপিনে তুই ব তংথগৈ তং বাসিতামই নিনি যিশু খ্রিস্টান হংকাই চায়া খাইমান বগৈ ম বংনি বসে খাকলাপ সুই বুথাজাক লাগে আনি মা বাবু ছাও বিনি সানানি বসাই তং আনি মাননানে আং মানেও Ang Kristen nungpuru ani babu borok kurika ani bosala yang kai BA pass MA pass Kerala thang pore phaijak ani bosala kamaka ne kabo ani yak yakung thik na tong le hin ka kamaya bla o uloke thik na tong le hin gose na ha tong le amti ni bagai nang sanam mo song ta khuk tai bokuk sang nang ni bisingti nang ni social media ni bisingti ang to social media phaina mo song ya phaika hangke nam sui musuk mang hinjago hikai abani bising je hinai borok tuti boano musugnu khaka bini mokol ni dos an borok tutu boano jodi suinu khangkai bo sui de musug da bini bepar aun bagano many by je samani satong ani kokai no speak the truth zero expectation ang chole tabu ang ko din hai ungnai amung neta kotar ungnai o asabad kokku bisanai Zero expectation, bodol ba party nok ni borok, dofani borok, bosong ni borok, je daitto ni mani, o daitto na taluka rujuai, je kathang toksik samuklai tanai. Sani satong sekang angbo o boroni jonotati suroksa moncho hanai je kaisa borok ni songgothon no ang nukha, sara Tripura o tam Kristen tam Hindu, joto no isuno tino kok salai maro nukha naroni channel ni ngainai. Marani o Jonojati Suroksa Moncho ST no Tripura hawo Tripura sani bisang ST jete Kristen tongne ST ni cancel ma khainai nane borok jeta andolon ba tishau ba khainai ni bagi bus kang thangtong boni khaimani jagao jeta or bukhukjuk milan rani jomatia khoroksa sikrung rengkrung belaino university ni Korsa pernai jetungina belaina anggo sak proud feel kayo korsa omotoi bukhukjak chini among the jomaitani bisingo sapengui ni tongmani bagoi pia bini je education tongmani bai bojeta afro o press meet khaimani nai ni khangke day and night fer mahai horbai sal phelai mahai ke nukjaka bai khangke bo tabo Tripura rajyo Suroksa Moncho Jonojati ni phangthung je phanongthung samaj society tabo chini borok khinani chini future ni sikla sikliro
drugs away kefek manisaway kebang HIV kephaway lama koroi kebang thine lama thang tomani bono mathagna ni hanai borok jodi o movement na khlaina ni saklai khanke milerona ni bukhuk wo o kok ngka khanke dalai ni borok ni prosongsa borok ni lobmung boman khamong tiap tini media tama MLN thung tama neta tama joto society joto jaga no tini nukha bono feedback reaction doma ni nukha dalai no tam husnai lasima sungsa hai dalai no kok bo tamo lasia da poder ko nukha aban ba ang feel khayo ja ase anglu kaisa jomaitia somaso ang kaisa ani bo sini mongui taminai om hai khlaini nukjagene ani bo kaisa obono sana ni musugo bo Christmas ni salo boro Christian nogno ST ni cancel khaina ni saphani bo boro all trifra boro finally boro gathering khaina astabo na phawo pia Christian rokto amno borok sajai nangi tongka pia abono sajaya Hindu hit jeta tin ti prasa bisho tongna borok pila amno tawo sajai khaine reaction roi ok saito ab Christian ro nas nangya ngomno sung nukjaka Christian ro nok tuyu jeta develop sinlia Christian no tuyinai kabangman hukumu kemakha abani bagai borok ST tai David nakha Christian no STO tonginai borno abani cancel ma khainai hine ang tini sini jet soroksa moncho khainai aro takhukte khoroksa sakma tongo borni bepari borni kahini oto all triprawo tiprasan bisingo not only tiprasa bengali rok bahaino hindi wala rok jaro triprawo tongnai all over the India jeta live ma sinai kete sakma jeta kok samani borni live ma onek onorokon pia abono logerwo chini bukhubjuk milion rani je sai tongkha jeta Christian of facility now hoi nang bonte bisho thang nai di or jago minority ni akane kuno facility esi ba je kun thangya sur ST ni bagi simi thango a thang mani bisho bo fulfill kri ST kuta kabang backlog tongu chakri kabang backlog tongu ye David dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya ye bai ko man manu tongkha fulfill kungjabi tongkha aba ang sungnan mosul jodino milerone bukhuk nang abono srai ke sikage face to face khadi mokabila khailene khadi nano ang recharge khaine ka bini busai khoroksa tripura hawo bo business khaime ani nai bo ta khaika Guwahati Shillongo abo bo thanginai truck painai business khaime ni business vlog chawinai ta truck khongkra no phangito boni sagno truck driver bi to milerone busai o obostha otong a अवस्था तंगो तिने मास भी तिने ओम हाय आंदोलन खाइने हनि सामाने तिने अब ब्लाइनो खरकसा बरक ने आलोचना कुनु मीडिया ते भाइरल याते कबां लिटार खोगो खानाखा जे ओम हाय के सामाने अब तामसनाय अनेक फिलिंग माने लाचमा संसा हायनि जाकानि सावा बागै ओम हाय तांथु तानि थंके ओम जागाव ख्रिस्टानकनो ओम हाय केनचा ताखाइदे हने ख्रिस्टानक अबना आंदोलन खाइने नागिया तानके kabang macam itu perasa Hindu tongna ni bisingo bo abo haina musu ya kabang tong borok na omna khoranti sana boy bus kango prostitute ba tiar na ni thang tong abo na ni kokosan ini tahu kamu bisingo nongja kara like nongja onder tani nongja ti borok jibus kisah borok menang kesamudri di samudani 48 asaimas salo jamajati guru bigos parliament sama astabo to klawo osaka di samudabo Kristen tamani kintu bo Kristen jagari obahike Hindu bahike ejo sagabo ex minister je kambodo jamati osaka Kristen tamani bo Kristen no mutuman kintu hitano Kristen bai ikrasar me hamrai yate hibitra sao oh hanya je sawis tamani bo amno dal bo hake kira bong abo to live gumano camera bahayno never terlai camera kaisa kono din jibono tatal saya live gumano bahayno live gumano tatal saimia kia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai ngomong borong ro tamu ning kagal joto borong no 100% saimi apano bono kisa borok 50% saimi na sarate pro ang nupung kaisa ning pro
ani khati nog ni brok boni bagai bo or ni bo ang Kristen bisam munda Kristen nge backslide nge thangkha ang bo ngkha ne le saya angna ni bagai bo pholo kisa borok bai tongkha ya ang siwe omoto jaglak chini Bharat borch ni bagai aboni bang ang ya kari phaikya okogna bosaka yang sana ni musugo orno Kristana phainai chini phundok mani ba jeng bikra si ngnani thang tongno chini joto jaga jeng kamana si thang tongse bo samani ang tini ben thani sana musu all Tripura sana ni sekang killa especially killa area bagma area jotni sa angklo oslojak gangke molsom long year back there belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok kadang mo boss bisa sekarang borok Kristen accept kaya borok Hindu na tong. Kaya borok accept jepuk Kristen borok convert ini thangka. Thang ni perawa angkoyek tabo musanai makuk sora genggerai molsom rayo molsom. You can see their condition now. Even lila short film kaya Raya mall semua thangi short film mati say neat and clean place joton am sekaham lama kinar parkai khunkai ja engkangke baik ke waktu ini tatal sakna Kristen engkangke kemais bikra sesai thong hunne Mizoram cheng edisi man ka 1984 Mizoram cheng 1984 borong ka alkarai jaman asam ne kage Mizoram bo jaga thangkha jeng dino bo jaga kalai tongkha engka kau mo hai tatal tota sadi ba sana ni tota thangdi tan khangke ang saimano tan ka ang bini nog ni brok ang nog ni brok tak ang okong sana musu bo Christian nog na certificate cancel khaida ni issue ti sana ni saka first bini no khun ni brok khorok si Christian tong abona si saka o Tripura ni lukurok isa sidi me sana musu naron madam naron channel madam tini clear sana musu Rampodane family ni poila Kristen na ang rotin rozamatia I am the one of the Christian ang 2000 sonok Christian Baptist mongo tak bishop on believer church ni founder aro Tripura ni boano Baptist maru 2000 sonok ang apa accept why you can ask why nang sungai mana tamani bagai ang Kristen ngo after that ang 2011 abo BTS Kerala thangni Tirubandram BTS complete khai pai bachelor of theology complete khai pai ya after that avani porwo bini nogni bro bini boyang sondar saimane biba jamatia film jastar khani naika ani bahnok je bini duta bo Christian bo bihik Shillong ni na Meghalaya ni Shillong ni Happy Valley tong bini no bini bihik kuki Christian there belongs to Christian tabo gain at the present bini bibani bupayong bo as ambassador halam jugno bihik now he also Christian they kaisa wana ma sang kante bini baham jug okra tabo emle ex minister brom ganang ang nom ni bro bon baham jug okra khwai ni berui a khwai ni je ani Tripura sa dewa ma tongnai ro nor seri nai di ang jodi tata desa kobidesa bor bahani Christian family ni bro nga bo je kuno apo birsa mundani jeta program jonatari gaurav divas bo 3-4 time mention khayo jamai hoda ne norok nai ne di actually not only that time apo simia most of the time bo Talk Sakaka Hodana Pitch mention another leader also there is so many political leader. Why they don't mention their community? Kamal College he can mention the always. Onimis Devarma also he can always mention Devarma, but other leader they don't mention any another community. But our MLA ex-minister Rampodo Zomate, je jaga pot thangi bo Talk Sakanke tami sana ang hoda Zomate. Ang feel kayo. I am also proud Jomati ang ini ang kiri. Hai pano, buat ini aja bo hoda okra bo saya
tinang net nai ne ka bono kawaman net go bo abo kawaman fake lain ilai bo mas nam bo khoda ni general secretary si saw khoda okra bosaya a khoda okra ni jorawo bo tam khaka bo hai khane bo ni leadership ba nai ne mini sta dikhai ne mini tri pra hawo boro kawang dukhuma kha leader ka ham khang khang ke tamang nai boro khaksango santi mau boro walai sulai keringo pia je boro prawut khainai gorbong nai saksa ahungkar a leadership je prusana boro khaka boro osanti mano 2000 sono balai no gondo gongkha ar jorawni porewong khaka tam khaka jomita hoda haino bagni thangka Bikram Bahadur bai bo tele mura yang wota bo hoda kaini to oke roman script ni andolon no kawang boro roman script sapo khai only bo khrok sano tinwo bos tinwo roman script no haine hai bo strongly abo against he basa gang tine no kaisa boro o alusona samlosona khaine ni musugia kia tongi maya tine masau tine seng angbo khrok sa ajo ekjon Kristen missionary ni abo kata musne khai tong tong ni pia ang practical phaya ha phaimen poro joto Kristen Muslim jati Hindu teng joto mol son koloi jamate teborma rangkhol ranglong dalong ochoi riang Tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal min mokol khen manung nai tani kake sini target kake Tripura sini fan kerui ba sini tini khomta kerui sini Tripura sini yapo jeng khomta nang awasi tini wo sini borok musugui tabun adunik sini jubok rok awas nahri sam khaitong ba awana tisi sini borok tini khachik to और न कोनो मैटर या borok jate religion to ina ba hai khaite pia ang kasara musu Kristen wa haino Kristen ni ne hanya tong kha ka Hindu ne hanya tong ka bono sujot to no tu ke dar khaine chungni le ni bono sungma khorai ne Kristen ka ka bo perfect ni sinai Kristen ka ka nang abo Kristen abo to ko ya ngai nai ne kan ka Kristen no nai ne kan ka tabo among the BJP o bahida nai ne kan ka tabo sini tahu sukla suron awnuatia bo Kroksa yang Gorjigandani, both of Baptist belongs to Baptist Church, and because they were machine born gonna move behind Catholic, Bidut Devarma now at the present MDC, he belongs to Baptist Church. Then another Santana Sam, he's a Buddhism. Then Kuwaiti Zomatia, Papal Kenya Zomatia, they are all Christian BJP. But just to Christian too. Here, our Kaiser Chinite, Brasau Tamo, Andalon Kai Tomani. Avana program bagai bero omne isu khai jodi omne ST certificate bill pass khaibe ni ka parliament no bill pass na nai अब और आंदोलन खैमे भैया ठीक है पार्लियामेंट बिल पास होना है पार्लियामेंट और वो 100 मिनट एमपी क्रिश्चियन हाँ ठीक है जो तो कमाल क्रिश्चियन तो एमपी हो भाई जो साउथ इंडिया वो कमाल एमपी क्रिश्चियन तो ना कमाल तो ना इनका आउट एमपी तो अब ने बागे अब कोनो तो संभव या फाइडी बरो के ओनली हिंदू ने बेस खाइने आपरो 25 Desember borok tino abo khayeta masinai borringu pia joto chengkangke Kristen hiyawo Hindu hulayo chen joto tiprasa ni chen joto no abono omhai tomong omhai marna kasui chen khayna no joto phamchake adi sahar kono dorma bedaga tato bidi chen dorma ni reflect ko secular country abono changkini ko kochano mosogo omhai ke tato bidi pia oro jagawo Tripura boyni hani final kabang mana percentage bangai tini wo majority ni tongka te kabang phaitong abono se mentality watch now ina samu khaiken ga sanai sini boro tabu ST cancel ni kan tak sungguh ST 31% no ta Kristen or ne ST cancel kan ke ni tabu Hindu tongai boro ST go de bare nai lekar komong nai bo de bare ne kan komong nai ko kre ni cancel khai rakha kono ko all including Christian, Hindu, all people milisi tak ko 31%. ठीक है इनको बस तब और Christian लोग बात खाई रखें के नीन ऐसे 31% ने नंबर बार में कर दो मंगना आ चीनी मिलना निजामतिया बहुत एजुकेटेड बहुत सीनाई काम के बहुत कर दो मंगना बड़े बार नहीं चीनी इवन आनी नॉक में बड़ा एमले बले नेस्वे खाई बहुत वन सोचते बड़े बार में कर दो मंगना पिया आउनी अनाई ने का
Kilaria wo youth ni kaisa program bini ganda wo asokja prai borok kebang no monco asokja bini yagra bedra joto Kristen mang asokja joto Kristen Bagan Hori Molson he is a Christian from Believer Church he belongs to Believer Church Din Kumar Molson he also Christian from Presbyterian Kansi Kumar Molson he also Christian from Baptist Church like my name Rothindra Lal Jomatia he also Christian from Catholic Church bo kri bo khoroksano enggak ka awen bagai jodi ne dor mana best khaira sinti khaikane ni gaga ang blind age bo bono okong no sawo ang jepro bagai ideology bagai khalai mani karan ka bono ang bagai wai no thana achok saka o mai ta khaidi o mai ka sagla nung tak politik so phai kan ka tui he simang nai jemon ribaro tam khaiba tak khaidra ribaro tam khaibaro kahamna bo sunai hamyana bo sunai hamyana ka kaham khaina bagai sunai kahamna ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jata u tonai ro jeng taba orna dor nirpekho kaisa barat jeng jata politik so tonai ro jeng obai ke dor mono side na des khai kan ka abasakla awani bagai no a back side hamna na ka RSS bo punda RSS ke pia RSS semene bo RSS no tidu nai RSS bai tidu jak tunai pia bo a RSS bai no bo thungjabe tungtiro ayo montri maya jodi RSS mana hamza kanka tani bikas devar mana tani silek hai Kristen bole sukla soran notiano tani silek hai patal kaina jamatiano tamu jani robar buddhi tamu chairman senang ta pia botos halsawo Chief Minister ni awo sitam sene awo David Garsibo 2018 wo abone pore tam khaikya block chairman sen baisu tabo bo hai MP ne jora MP malia tabo bo hai ne bo upamukhyamantri mana tamustam ka ST corporation chairman really ani nog ne brogwe boikwa phung khayu today around 6 o'clock nisinu starting khaimani nini nog ne brog rampodo tamung khane ne sir station sini ni basaka ari joto media ra boabano no sengo joto personal abakai awon ba ang tini sana no musugu ang kibi kiyalo glasi ang bone gulami go iya ang bene gulami go iya jodi bene gulami to na ka ang tino ba ke kok sanga khamo awon ba ang sana musugu jodi ne asakti prasana hamza ke hindu sini hamza to ka ang tini sanai Dalam Kristen adjustment ya, killa wata wak bahai condition to when he was the tribal minister from Killa Rampada Jamatia, our Sian Purna Jamatia he also from Killa, ADC Mukhyamantri we can say chief minister, and our Sikh Jamatia from Killa, they are all Hindu. Kami para milimaya. Kristen to win was a Kaimania Kake. Oh my taste was a Magla, common soul. Jotono common soul. Football as to start Hane Kaisatagur, Komo Kaimani, as to start. I will not take a like that. Yan Sian Pass Kairoka, Yan Kaka, Rampa the Trade Minister, Bokakas Huitonka. Killa Tinichin Yango, Zoranius, the founder, Laila Kai. Kebangga jaga thangi lama kri video protest ko ang sayana repeat khai nai di ang saw kilaw te ma sujog phaigla ka kilan barangan tin o media te saw kilaw o ma haite sujog rangsak ne sujog phaigla ka kilani barok no tribal affairs minister ka kilani barok ne addition mukhyamantri saka kilani barok no addition issue busai tongo o ma haite repeat khai nai kilani barok te no saimia pia tini jara kilani barok Indoria, Darjeeling, Thang Naidi, yang jora news rogo kamu ni coverage kaja, tu isya ni tu inung tong le. Apa nak bakar mata bakar mihnya? Kristen 160,000 now all over the Tripura. Apa nak tinggal kita horsa, jadi perlu discuss kaya alsona kaya. Roman inscription kata Kristen no corona, apa Kristen no ni ay kursi direct. Awan bagian yang sana musuh
Omahite kilau sobo rangsang sujug tai thaiglaka. Jini tabo Gram Pada Jamten after election 2023 tabo Montri Maya tai bobu pura paisna ajoro khaya kilana. Jini CM bahine next time CM like 100% sure kun guarantee kuro. Jini Shika Jamatia sar after 3 year maybe body retiring man pura tai paine dete bo jago khilap kun khai paina. Kena khai paina abos tinang ini sana musuh. Abos antini sungna musuh. Especially for Kilaria. Lasia dete loja jeng omai ke karena dete kono cini abok kerui. Tamu senai mukam kuna ne kerui. Biar bo baik asta bolo bo omai ke sai tengah ang Kristen. Bo Kristen ya ko Kristen kuna bo logen ini kisah dolung ka abos sih. Biar reality Kristen ka ang rotin dulu jom dia rampo dulu gitu le Kristen dulu. Dia ang tino Kristen kamera ang jot tono sini Kristen na kono musuh Kristen ngatain ini culture society ne khibir ka aba jodin Kristen bisa wan so aba bubul Kristen na aba itu tang tung haji jodin ne hukum Mizoram thang like you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong culture hukum borong yakarya tabo nai dekha ranglong also like 97% Christian. Dia berang culture berang ya karya. Tamu sahabat hukum masih lain ni. Hukum tini jara tini asal jara kau sajak tengmeni. Tini asal jara kau sajak tengmeni. Hukum ni kau sajak tengmeni. Abo most of the night ni Christian now jeta kaimeni bisi tini jota kau sajak teng. Ingat tamu night ni di edisi ni bagi dan andalan khalika. Orang na edisi ba andalan khai pro orang na kebang ma Kristen Hindu mili laino edisi no andalan khai kable tak Hindu Kristen joto mili ne chalai tong kable bijirang khol chini bike sar tak ti promote president bot kai tham sip tai to kya kai tham sip tai kable bo tak or jago Hindu baso jisnu korta hi se Hindu belongs to Hindu ha bon churi lama baso o mukhamantri kanable Enggak apa ke bicara kalau sar wawan so kana ang to womani Kristen ang ara Kristen jiwa semua bahasa rampodan mo tengkai hong kamu ta ha tinta sita bekable awne bagai chini jono sadran do awno jodi na ama haili da no ma ni kake bus kang ni salo wan sunan klayo ama haila seng hosana nangai chini dol bising divide khaidani awne bagai a ideology bagai ang tino Rampodo jomte nom borong ini ani dukha amasuk abaya tamasiri chiko nam sabuka khaya tan kangke kinlawo jepro Amerika ni ani friend of te kabang tai phi onek kichu ang to khaija mane guri roi nana tiang ei develop bom te khainai jota kichu am khaija aboni bagino ang tini sana numusugo develop bahake ingna nang kona begana bahake na kilawo kaisa na develop khai jiwani to thangradi और ने बरक जे ऑफिसर मूस कोतर मिनिस्टर बरक से तिने एग्जासन लाइन या क्रिस्टियन बिचिंग नो का बात छिरग्रा दी गाव से क्रिस्टियन से बादोई से खलाइस नै तिरप्रहा कमाई थांगने तिरप्रहा मनाकतै बथांगन मनागितै बथांगने दसका सौजरम हाय लामा थांगन आवने बागिना तिने सानमसु जोने क्रिस्टियन अब हिंदू नो हिंदू हने खागि तंग के क्रिस्टियन अब तिने स्टॉप खाइना नथौ आं क्रिस्टियन बखां बक हिंदू बहायनो तोरे हिंदू नोंङै क्रिस्टियान गैलं बाहाय तांतु फिया आं तिने साना ने मुसुगो नों तिनो चंगर क्रिस्टियान हिंदू हनै कंट्रोवर्सी कक बांग्लायावो बैनि हा बैनि जागाव नायनेके बैबायका चलै तंसो फाइने नायले ताक बस गांगाव तिने एमएलए एक्स मिनिस्टर साव चाइना नो नाय सुरनि बर किसे सा बर सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड नो कंट्रोल खायो साउथ कोरिया नो वान सुनायदे साउथ कोरिया से क्रिस्टियान मिजोराम नो नाय से क्रिस्टियान borok bosau majority borok se rule khaine hasar ari same se salsa Tripura majority tongmani before independent India jeng independent jeng majority tongmala nini ei joto ma hwan chokmani karone no tini Tripura yang hak parni phaina or no tini mukhyamantri saitong jepro biplop dek mukhyamantri sao 2018 joto message kang mile laine kokti sanai Bangladesh no mukhyamantri sare sanai Rampodo Jomate and Dr. Otul Deborma. Borok si puilas kan Bangladesh no mukhamantri sare ini kokti sanai.
bani kuno sari gram makre 2018 ni ko tabong kake je majority bon rule khai ni tang sai tau ka awani bage om hai agam ko gam kroi om hai leader no ek matar nor nai ke public ni thanio public ni yak siosi aba sewala lain aro salai ni sil salai kre awani bage ST certificate cancel at 160,000 the Christian tawani bisingo builas ke ST certificate rampodon nukhung bornon khlai de nei na khorang tisa di jotte milewe awas tinang narong thani ko Aku fake siapa sih? Political lo, BJP ini political lo. Kalau seorang nama dia Menteri Kristen, because dia rumah Kristen, kita MLA atau Menteri yang Kristen. Tapi Menteri itu tongko, sitek kaini pakai kam. Orang di sini jadi no community wise renani kan kayak agak gawo. Tahu, bisnis itu kaya ini, dia ni pasang tinggi dia no renang lagi kan, tapi kalau kita mahu itu mungkin lain sendiri kok kan mungkin, film dia no renang lagi, film dia betul, Kristen, enggak tahu, ini saya bising kok alasan teman ini, Kristen Hindu ni ni profit ni career no selama ni bar monti namun cuma pakai Hindu Kristen ama ki isu disawai Kristen monti no sokong lagi apa kerja langsung susui hai kamu ngai kisah media wo sinai ngai wo okok disai kamu je because they were monti pakai Kristen enggak pakai Hindu ama kerja enggak kamu bisingo media orang bising kalau masih naik nilai orang bising orang pakai kok je asai teman awalnya bukan kewan sudah aku betul ya kuwi jangan ke pakai kewan sudah kok politically jar ni akangkha jar personally profit ni bai akangkha tong ami apono abono am khobor makha milonani jamatia bo RSS bopil ABP khayo milonani jamatia BJP ni ya bobos kango kaisa abo openly saja kangga bo oine phangjang nai ya bini internal bisu musungani paska ticket mana musujang self profit self benefit ni bagai enga a jaga thang kai mungsa khlaima phununa dagi mo ongklo bag yar be omna backup khai nei tong abo sini tag ang nong ne borok no bo bahai no bo no loksabal pare minister of hini hni khana Minister main khub khaduk ko ngata go performance ma phunumna nga phununa ni thanganga yang ti promote one side demand peinai dilin thangje kunung tung kalalai tong ngata bo or no lok sabon chikang dor ma teini ko bangai tong ga demand tumun chinti prasar pagui thana tabok se motam ti viral ng tong nga haya thang ke lok sabo borok dor mana west khaine but na but ben snamui boiteri parangani kalai sa ongko ya Tripura omoto 80 son ni 90 son ni Tripura ni bai tabo je adunik tabo fer obo tabo ni jogota ngabani bagai omo borne o ongko kono din phon saglak sengka ke Kristen bai Hindu bai mile wis obo no bata khaine borla Hindu sinis obo no Kristen certificate cancel ni sable estini sengke o certificate no mak khaya ne Kristen bai Hindu bai mile se ga ka sama borok dile thangga changga chinka mokol khonjo chinka kok mai ba nang Hindi makang Hindi mano nang English makang English mano nang skui makang skui mano tam obak tong ba borok Hindu bes khai chi Hindu chimi tes thanga na sala Hindu bai Kristen bai joto mile che sala abang khai nang ka sab plus pe nang na ngani ne secular country dormo mere pa complaint thang ba mile biang thangga aban bagai bol samuta khadi ama sang GRBT thangnayo chakrim bang sirulai meya o government tai kabang officer bisingo bo kabang mano obono support khaya to support khayni bagai o government support khayni bai thale GRBT selection पर रुइमाली अबले SPU पजन तो बर नेता रक सासन रुइमिया
थाने tiasar jeta niuli tabok training cholai tongko kebangga CPM ni besar tiasar maka age CPM na amalo nung suci kongsa pa mana ni kuno upai kiri khokra bukung sa mangla pia tabok BJP na amalo kebang kong majority na akapatin borok semamna karon or ni jeta kormachari khaina rewo tal ni jeta government ni rule and regulation salok manino khaporiya sajagia awon bagai tabar jesupon khaitong jesupon tambi abo borok no war gosiro mahaingnai abo sarsa borok lasung manai kunu kirijane kuru kunu kiri jeng Hindu Kristen jotto thasanai buagra bono sawo buagra na aigene ras amala bo abono nang study khaina di bono mission compound bono Mariam Nagar bono tine Buddha mandir bono tine waro Jagannath mandir jotto kichu asre rakobla gedenia mujid jotto bai tongne hene khai kabla rupiah boka saw aige raja tongne tabaka raja karken saw chini ex minister ni kok khaina 1997 aprang Kristen yako boila raja ni kok sai khanarui o khumolongo 97 96 o khumolongo to bunai rampuru jamatiano rasbokto tawli motayo khuloro jodi na boi to maka ka pro o kongno bo repeat khai dei rasbokto bini busha khorok tham jotto mission compound edinogor bulana jotto English medium porija Sempol jotto sempol ni thu ha thamangno jotto sempol ha thasib no besar bahai kan o kong sakana abok tabin besar korelia lai thangba kya tabin tola baron ka bo sudu Kristen sara stop khaidi abo stop khaidi abo ai gola ama ga ta na ka tai bu khobor lai de ka bising berai angal tai bisita bi tang lai nai awon bagai antini hambale ani nog bro ani gufan bo no kaisa belai ne respect khayo belai ne abo khayo pia tinang political kaisa samungo khaina ne do phani satangi nai tina ko sana mo sugo som hai wala ilmang somai silence na lai omai ke kono omai ke tir prang la tabo sin tir pro jotno pidu lai tamani jora jotno hamza lai ne jora jotno soba lai ne jora jotno masa eno thangi chobai ne jora kori borok no sobana ni jora omhai ni jora wo tabok nung omhai ke borok hoira ni orai pore khaire urumu khaire nani abota khaijade please bok khaina ni thang tongkhono ang tini tebra hani chini lukurona koguna masuk log tar baijadi ama ane humble request ane humble koi mo mon ko kan ko mon ko yana masuk chini tebra hani lukurona so bini besar jotna sampel sapari ukharata abu kabama lukuro Sinai numero bo kokti sai tomo Boria Academy bo English medium Boria Academy bo English medium school bo Roman script ba kebengai tahu Devanagari na hamzago ke Boria Academy bo English medium thai hoi bini school no bo tahu Devanagari hai ba Sanskrit ba school thai tum amne bagi thai mania abo thai phnogra thum saka ke sumbo haseni lupuro Devanagari no na ya wan sub nai nije abo hake sawi to mane abo no to barwa hake Hamako kokasi tak sini boto Christian ni Devanagari na tu kaise khayo tai kawama tai bo ugropon thi tai ne ang domon khaijana ne kawang bokti teror manu ngabon bagai ang sara ni musogo boni chini ta athbla chini hoda mission no belaine kotor chini kaisen waro mission belaine kaham solid tomo or borok kabang pore wine kaham ungkha kaham ungthung thinangobo pia ara jago jai bo criticize khayo je borok no bo chaja kai sau NLP ba ugropon tincha ঠিক আছে যে সামু হামে খাইনে আবা আঙ্গো চায়া নাকা চায়া আঙ্গো ঠিক না বসে পিয়া আর NLP তিনি থামবওয়ার জায়গায় বড় পোস্ট খাইনাই যেটা থাঙ্গাই সিলাই গুলি পুলিশনি সিলাই গুলি মাসাই থইনাই মাসাই মানে হে ডিমান্ড আবা আন্দোলন খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই চুক্তি খাইয়ে এনবি জমাতিয়া নয়নবাসী জমাতিয়া বড় বড় চুক্তি খাইলে ফাইমিনে আর 20 লাখ টাকা বাই অফিস তা 20 লাখ টাকা মানখা
Sendi, Bicin Devar mana sendi, kami dengan 20 lakh taka roka. Ononto Devar mana sendi 20 lakh taka roka. Gori Academy atro belawa. Pia hai no, abu nak follow itu yang kita kami saya itu. Abu hai no, jatuh Roman script, joto jaga cole akre Cina Jamaica, tau khoda ni jatuh Gori mission. Orang bahai ni hai, orang bercole, joto jaga cole akre. Pia hai ni hai, bon besar Gori akre. Even tabo bahai ni jatuh bini besar, boyong sah joto kisah nara tiap tong mana. Joto no, Kristen mission no pore tong suzakok. Joton Kristen mission pore tamu. Apa tahu tatal sana dah hoda yang kemai doa kena saya tahu Kristen mission school of kaide yang bon boosting kakek jotono bini boyong saw busuk butai jotono don bosku thang nai di ang tatal saya thang sini di pia yang ke saya tahu kah tahu bini asal bahan objek khorsa tongko bini besar bini bahan objek ni bini boyong san kalau bini bahan objek besar sen pola pore tamu aku telah one more sangsa pia yang saya tahu please omai tang jadi amne hypocrisy hunu diari fatra নিজেকে খাইনে বইনেকে তাকাই দি হানাই হ্যাঁ বইনেকে নিজেকে খাই চাই তমে বইনেকে আবো উংলা আবো কসম হি সানাই আবো পাবলিক তাই আমকে hypocrisy হunu আ দিয়ারি ফাত্রা আতমনা চাজয় বস কামা সাও আ মিডিয়া ফাইনে অকক সাও হাইয়া বনো বস কামা ফেস টু ফেস আন সাও বি নাবনো don't do like that I don't like it your activities ang direct saw Awan bagi ang saus clear ke saw bono omai tangdi benda ideology benda policy and policy failure awan bagi lama no paisa pa nang hinay niya awan bagi no bas kang salo jadi ni Kristen yang kangke bas kang salo ba thangnai bisiya je kuno bosor lai thangka kabang mano tabok dalong honi jottoni sikito cinti prasino saja sama hai darchoi thangnai nge nunggu sok ka bikas nimba kisi lain kake yung development tani saya nangkake help sabi ya awan bagay na awan ya main kage sino divide kade chine phano buwa gran phano durubol khaina ni RSS ramne abo kaisa formula si buwa grano maike damage khlaima kage tripura saw maike danga naruma kage onek kisu orno akraman chokranto khaine boro amaike policy sulu position hai bis tur kane dokona sokomana ni sate kono lamter Christian kabang ko bithangu Hindu Christian kono sayabla Christian mat sok dang ko kono bo hamza ni Christian deksalang ni thanga tam birsa monda de deksalang thanga thang tu nodal birsa monda raja ram mohor rai ha Cini William Carey semai kesam Bible no jata Bangla bai jata semai kesam Bible no translate khainai William Carey Kolkata phai missionary ka tang phainai bobai Raja Ram Mohor Rai gangge adda plus khai mission no Raja Mohor tang sampai apro wansar kaisa samaso satidha protha tangla ha bini khati basai Raja Ram Mohor ni bini khati hamjak ni basai plus basai bota khai thaninai boni basino simalongo pelangi ketang sokha apra jara mereka o niti o asarna ang sekamanai bo simalongo har mai samai tangi phaijara jara mara sunu sekamakha pia tomphano asuk help khai jota bicho mile tini abo khane choibo tawo toi pika samaso tini amai kene tini sijagi tawo ai kono ko tak jara kono tin phano wansar saya kabamo Kolkata Kristen tawo kabang jaga to even no gore kabang Catholic church wansar Kristen tang borok tini jara saya ko Bangali ke je Kristen ase Bangali ni makani saya ko bla saya bla Kolkata Tripura to Kristen ko no ko boson ka ba Kolkata British amal seminar no missionary to yeda tongla history ngai history kun ta saya British amal sime to ngoro ni ke tini jara kuno ko ya bla Nengka tamu asal bisa yang lagi apa? Jek kuno Roman screen gak oh no mi borong mi faisina. Oh hai tinggal apa? Ari jek kuno kontroversi ke bangun apa ni? Positif apa kita? Boy main masa ya boy coba itu. Riang rok soronatin prokoran ti saya. Yang kileria no yang rasmela thangina yang yalog mani. Bini khore se kormini bah hamjol rok krizaka. Or kumul khelang baro faika. Apro thangai khana mani local borok saharo.
party nos tahun nai musata sabi ini si saya ko tamu party nos torja kaba tamu sudor mentorja kaba party dormo awal Japan tongtung pia cine o hano like other state jeng awno rok khama khaine khain thanga kara Hindu Christian hanga bai rok khaimia jeng awno ma khibnai o bukhano jeng ma khibnai abuna hangdini sana musuk jotono no khulumkha khabai khubbaina ang ini jeng asok laimani karon engkha jeng 25 tarik Desember জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা ni torof theke kaisa rally karilai karon engkha jeng chini hawo to gobangma dormono tui hinai borok tong o dormono tui hinai borok rok bisingo joto nisai jeng nuglai kha chini bukum bara borok rok no bai target khayui chini dormono no bai nosto khayani chesta na lai oke haike jeng te kaisa nuglai mani engkha jara Christian ngi thangnai borok rok borok engkha minority bo khayo engkha minority ni facilities bonawo engkha pungbara engri ST putano bo borok use khai tongkha utilize khai tongkha Tripura sawo Christian minority ni kuno oro balako Tripura ni kuno minorities cabinet ni oro pas jak sikre omoro je boroni tulaya hai kanang nungya hasung makha berani zaman hukum makha pai kha ma pa lain ti ma ta sa simalia borno tamo wan subin moi to sabai je wan inspire khajaran simalia Tripura wo kono dino Christian minority ni kono seat reservation o ta ka sigrui kabang ma jaga wo nukjaga ST kutano borok man si kabang nalai ko ui tong laha chini ma thaina borok si nalai ui tong laha onke chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho engkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini sanskriti no hajagliya chini parampora no hajagliya hina te alada no nunga nawi thangla onke o alada dormo no namani jeta subida tongu bono no nungtui tongui jasibi Norokom din no khap orowa asuk sakit lama bo ko tin sugra norok bigapan no kha Christian minority jong bagi musugwan kota ro no kha phebe SDH UBC ni tomlana oro minority ni siang dia nina asal dormo no nang hajagliya onke chine asal dormo no china asal tomong chamon Kristi sanskriti no tui tongmani bagi si jong to scheduled tribe ni facilities man onke omono je jeng Kristi sanskriti no tui tongnai borok no malang jehetu nirok slai jagai thangla onke slai jagmani dormo ni jeta facilities tongo bono nirok nalai jeng kuno dormo ni birodi wo samung khaya just kaisa omorsi ki kainai subida tanadi kaisa no subida nadi Pompi satu asek asik ko gubui tam chok ke ferok a seng kok samahai sai tama sorok kichu susai bani bong mawan sumur kre ansar katini amon ti borang me diget kajon mentang ati kok sanai nara ana phuri ta bodra Tripura bo Christian minority bo Christian dok double facility na kha phugedi ohani besa odikar bude sabja kabun chuan tubi abun hate bai relief man abge Tripura sa Christian man tarayo ongui to haka proman di ye Tripura sa Christian nge o Tripura hani amai kamatung jodi si nong ST putana nai hongke janija Kristi sanskriti ni niyam riti no tui tongbai Tripura ho pula sehari gina samti sab kani phi Christian doksi bo jamata ho dan satula rigna samti kan ka jamata ho to sari bulai ka jo to habla ini Christian doksi jokon popular sa tini registration khaibla ko borbai bo jamata ho do bo si to bo khote samaj bo si to ko borbai sine pula sa saba Bible ko boro saba se 76 rono saba sika Ramesh Devarma soro Jongbadur Devarma so theko sunine Jongbadur khan do dagbo omo sudo chini Tripura haste oya omo Bharat haste ni Bharat ha kotor ni joto haste o ne jeng khaioi tongo Assam soro khai bai ka Maharashtra soro khai bai ka Rajasthan soro khai bai ka chini hongke ne jeng 25 tarik December khai nai khaioi omo no to Dr. Kartik Urangji Aigin parliament no ukogno ti sakha president no bujoma khairo kha ukogno to yui memorandum roi kha apano kacharo umo implement ungmalia onke o matter no janghai hai tebaisa ti saplai thinai jotto rajyo o haste o jeng kaisa sammelan bo khainai rally bo khainai
kebangmar haste wo ngai thangka je baki tongnai ro jeng khainai bono khaibai pore chini oroni state government no bu jeng ronai chini governor no bu ronai onke jotto butuke thangai jeng bharat hakotorni naikol nai rom no bu jeng rowoi nai je kartik urang demand khaimani chini bukung bara rongni ma thaino nargani bagai chini जनजाति ni समाज ni moral values kristi संस्कृति no nargani bagai je kokti samani bono implement khaidi जों आसंनो साख्लायानि मुसुगो तिनि अंके जों जतो साम खाइ तंगु अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लाइने साम खाइ रेली कारि गति समालोचना खाइलाइतति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायला खामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिगनेसन आनि मंखे मिलन रानी जमातिया अच्छा बेला के हामबाय तामनके आमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिस kan kok jengmani sekang tini kok pintai joron news o je 25 tarik Desember arawo je Christian ni birude borok je abonoti borok je arrange khalai tengmani procession khalai tengmani bonga abono ang kono dina rights borong movement khena bagai odikar kriya odikar tongo democracy country wo sajak tongo jekono borok peacefully without arms silai patham kri jekono borok association na khai mano borok jekono freedom of speech 19 article sajak tonga ba Simon abok mungsa kogya itu borok tini je sanaro aro nukha borok je sanaro serang sanai je ex MLA abotawe MLA ex tribal he minister borok monang sini rampodo jomatiaji borok kha kaisa dharma nei bo dharma no borok tasamia jomatia hodaran ke goriam poja alayo abatai se borok বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ni বা হিন্দু ধর্মনি বর্ণ আবন্তি বরক সাংঘাতিক মানে সিরিয়াস বরক ধর্ম খলাই তো মানে আর যে কোনো ধর্ম ভারতবর্ষ যেহেতু মেজরিটি হিন্দু ধর্ম আইপনা সংবিধান কা ভারতকা সেকুলার কান্ট্রি চং যদি নর পুইলা সেকাং প্রিয়াম্বল পরীক্ষা রবনা তিনি খাতর অরা প্রিয়াম্বল ইংলিশ জয়তঙ্গ The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economics, and political liberty, thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro eke sing abo ag banglo eke mukhobonno ba kokma, kokbro eke kokma ba kophang. Oros sing porin eke ka semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country obo dan tak sanama kai tabuk je jabardast sing tongani asam rogo ba te kumne state rogo ma hingia tripura o singna kacha betikrom no kharwo amone amai je kasang to manum makai kharaksa ex minister bo je bikas deborma ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal fe minister guruttopurno minister te sagogoi a boroktaisa a minister mana musudaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basani pura nugui tongo engkai boro o borong ka keksa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrito ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma honi khlaika ধর্ম নথ বসবুস বিয়াকু হিন্দু ধর্ম সনাতনী আং বর্ণ ক্লাস খেমানো
ang tinara dini no kelas sekian ka bong 10 kontang Hindu Dharma ti kelas kemano ang tam ka ang Mahabharata porijak ang Veda pai porijak Purana Sanatana pai porijak Krishna Sutta ko hote nini Krishna Parvan hote amakan joto Hindu pori phejak ang kha ang babu chare function na ase ya sini na Mahadev puji mandir khlajak Ramayan Mahabharata joto na ang porijak engkai ang ti saya makai Dharma tamihin religious tamihin English bay Bangla dharma engkai dharmik tamen dharma hote dharmik kota dharma khlai ke dharmik kota angu dharmik kota ni acharon tamo dharmik kota acharon kai bo kaisa boro kaham go bo sakna hamte buina handan nangai te buini manina khoti khayang nangai engkai onek kisu tungu engkai tabo asole baroni সংবিধান or ST ni H-rongni OBC rong kok tangi fekya ang abon stini masanai chin borok sisika sisiya jaras sikita kai sibakya কিন্তু kabang siako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabang ma group tong abo jodi sanda ka ang abse sabaike dharma ni group ni bung paiklak angkai bo dharma besok tong motamuti 7-8 group kota-kota sini ang percentage sakna romano o tini ingkan tak sanai makai Bharat সংবিধান sejak saka 1931 asome British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni oidin bracket 25 article afro je communication backward লেখাপড়া গরৈ তে কোনো ফানা অঙ্ক যাইয়া ল্যাংটি কানাইতে মাইরক অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমারক গরৈ আমাহাই বাগাইনা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান জরাওনো 1931 সেন্সাস और বয়স খায়নো ও শিডল ট্রাইবস ni provision सूचना angka angka abo baroni সংবিধান katalka sia prokai 342 artikel e engkai ayawa jongsor khajaka bawano 342 1 342 tuo hongkai abokai rashtrapati takphano je kono group no esirna bagai rashtrapati ne pawato ta sungno kento sung Tripura baru hamane pore sung kento e wo bai sung estingya 342 ni e bai sung sidol tribe sung maya sungkai 342 ni 2 abo bai sung rashtrapati bai অর্থাৎ enactment খাইজাকাটা a Tripura aborangbo a agro rongbo sawo samne esistamman nei list khairo kankai oroni rajya sarkar ba oroni rajya sarkar list ma porengkai kendra sarkar rashtrapati abono অনুমোদন liwei angkai abo ke ST security jakha abo angkai je constitutional fundamental orta bring ya phang yarang ni kok angkai tabang saremakai recently je to miani kok niskam boy potro potre nuka je 25 তারিখ ডিসেম্বর ni tentative date boro movement khoi phai tongla jara Christian nairok ba Christian tongairok boro wana torin kichu krei angkai borok saka double facility nai tongo jodino kono Tripura hawo omahai double facility dai ma angkai tini je Milandani Jamatia Bukol Milandani Jamatia nang to sanskrit ni kaisa phoringnai Tripura University khraka kaham kok nina IMS parimani bai nina wansukma to ulta MN jagok AM singthau ni nabo ulta si karon nang Tripura ityas bo saimia bufako chakri khaigana kaham jakhana nang poison angno just imagine khai mani angnon chip sinia personally tabon ine nuka buma khang nuka mia kaham kai serai serai nang kok sang khnaka angkai noro angkai Tripura sa ni bisingo saimia nang boy school monostoli da boro porikan khnawasun aro Rajasthan no je bonostoli school porikan khnaw
garo to Hindu fundamental class anggo saimano engkaro bikas ni minister bikas ni bini tam klaine abo bukumoi no klaika bukumoi no kalangano je thuitana ane bondhu je Rajanikanth Devaram Prasad ar pore phegya bobo aro master degree group khai phegya sinilanya sombo tangbin bumur malia anyway ang tak sanai makai tabuk sini boro baksa sawaseng Sanatan Dharma baksa sawaseng Hindu actually Sanatan Dharma ni asal je kaida bong je ang kobani ang sekena Sanatan Dharma rongi borok ni je Sanatan Dharma ase principle babor ni ase raja kaida borok sayaman ang kakao sai manglak khalai dosa principles of the Sanatan Dharma khalai dorok naro toba sika angkai sari puila sego honest amni hin sotota bangla bai refraining from injuring living being but jiber hota nakora bangla kai mane je kono kathang manai thampu yongkha kenjo murano pojonto thangri maiya mane buthar maiya tako obo hangkai engkoroni asol je engkoroni tahnani Sanatan Dharma roni asol dai khnadi borok kono kathang manai othai thampuino buthar maiya chibuk sindai buthar maiya abona refraining from injuring living being অর্থাৎ কোনো জীব গণাং ন রুয়া হইতে থাম্পি হইতে ইয়ংখা হইতে মংসাপনা বথমা আবর সনাতনী 10টা প্রিন্সিপাল খাদি আবার পিউরিটি মাকা একবারে বিশুদ্ধতা বড় নারাতে কোনো চিত্রা আন্তরা সাইমালিয়া বড় বড়ই মালিয়া কোনো আমাইকে বড় মাতো নাই গুড উইল কা শুভেচ্ছা মানে বুইনা সুচন কাহাম গুড উইল গণাং সেটা গুড উইল মানে গুড উইল শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা বুইনি বাকি কাহাম অনসনাই কা মার্সি কা দয়া খারকমা গণাং patience ke dojjo gonang forbearance সহনশীলতা self restraint atto সংযম engkai generosity uddarata bang bale wansuma kotor engkai asceticism তপস্যা খালাইনা বরখাই বরক নিছে আসা Sanatan Dharma morne amaka principle ba niti angkang tangna angtak sanai makatamo engkai tabo chini borok Sanatan Dharma Hindu baksa Sanatan phiaba ang nukha Chhattisgarh rok Jharkhand rok borle aran tribal rok sing Hindu yahne sing Sanatan we sing ko we chini tribal na akase animism tamo animism kare sing urje nukje ishorno kaisa se u jamana gichim borok hangnai dumai nei rathar mari animism honabno o animism mo sin borok tongagi na tabu India ni kebangma tribal rok na Delhi rok last year rok movement ka korma movement ka angsi khobor jak tomang thangmalia rang puisen pro ko manar plan bara rong neng kongga approve dalai dam tongoi a samay bortam saka sing Hindu buya sing Sanatan ya chini kaisa sing gotum sing alada tribal mi kaisa dharma alada sing animism ungkoni sikiti marnai bor aptike andolon khai mane abo tani ko yable tini o je usango mia mangni phaine rok o je shanti tamo Chakma babu khai to tabu saka tipra sarok tabu bona sing to tonagloria ko tribal engkai jotona bumi putro tribal engkai jotona ngoi tmane rokba song saimano Tripura wa ani assessment naro thangnai di dolai rogo Bangladesh Mizoram ni Assam ni Arunachal Pradesh ni busuk sakma Tripura phaika sin Tripura satau khasiya ko dolai district thangnai di yang sum korok jottono chini boro riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong jaga no Sakma rok 1 GB mil hui na sika engka Sakma maximum to Bangladeshi Shanti Bahini neta India government bangno directly indirectly borok subawi Tripura wa borok pongu sumu kaham kai saimano borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai tung Sakma rok sumu saima to buito saimano aboro borok botham batong ka Tripura ka basically west Tripura phone dolai district phone bak engkorogo belai keno yang gonda sora abato Gomoti district Roishabari rok kebangma aron Tripura rok riang rok bor kita noro mathangsu Bangladesh ni Sakma rok phai jayok
ino sakma je borok mai ke phai tongma to o je milonani jamatia jugma to bosia bo itia samia Tripura bo spori peka sakri manka rang kabang mano tabuk tam khulna ke kaisa group no simino mane Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabo borok jokhon chini do phabai kagai tha bhai ka do bhai ka thangka পৃথিবীর ইতিহাস রাষ্ট্র সংঘে আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম কাইজক মানতে কোনো দিন নং মতি ফানা জাতীয় মতি যার কাইজক মানে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ল খাইমিয়া রিলিজিয়ান অব কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া তিনি থিং ন বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা তাবক जों সেমানো মুসলিম ইসলাম কান্ট্রি কিন্তু বং আরো থাংনা শিখ বটঙ্গ হিন্দু বটঙ্গ Eminism botongo, kento ar Christian botongo, Christian 2% moto tongaro Pakistan no bane di. Hingke borong aro ma hai kono reservation system kre. Walo STH OBC ne kono reservation system kre. Kana na di Bangladesh bo kre. Hingke India tangi mak lai ka bango ain mak sijaka. Hingke Bangladesh srop tong hai dharma bo seni bibajon nongkha Hindu dharma. Baik অবশ্যই ni বিভাজন সাকাবা engka borok ni nok semanu borok ni kaisa bed ni kaisa bodo bed ni bed char prokar tubu obo jodi saka angkai mero hono system no dharma shastra divides society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 char prokar bakhaga tamo ka brahmin tawi busuk tong 12% monte India tumu entire population ni Brahman samong tamo bongni samong kai Brahman phringnani osaingnani duita kam engka borok kai boi thangi borno ko khlayo sing semano Tripura wo Brahmin ngai chin Tripura sorok raja rok Brahman ngai Hindu ngai busuka durun jaga tini Udaipur rok yang rok tabu kabangma age yang Brahman rok jajik engko khakra anthani boi tongu Milan Rani Jamatia jen makane boy chat lang sampai ton angst penuh busuk durun abon hon kakai morun uttor bangla bai kai thike angka raja kasa sulo durun kasa raspori bambor the kai jagari marok phadian tang sampai ton dharma name susan o Tripura ho kami sungsire pu yakung sui manung Brahman ni yakung sui batasa de itu siru itu imanunggo Brahman ni susan Tango West Bengal lagi, West Bengal Brahman biru songram tu jangan toli dok, nokol molik songram angme telefon number pun tu juga kai tu Tripura fena bagi borok, toli drop, saya top sile jati rok, boncona kerja ko, anek itihas sempurna nangu, sina nangu, engkau tak sana makai cakta ko seni tu ngoro, Brahman kerja tu kusugo, khotri angkat tamo ruler, ba administrator. Enggak sengtin di prasarok satu ko sengka khotrio rajabangsa khotrio ka baik ning ST siak sakwa absolutely complicated nijini অবস্থান বাংলা বাহিনী নিজনি স্টেটাস পর্যন্ত পজিশন পর্যন্ত তাবুবতী প্রসারক রমি মায়াখো who am I from where we came what is our descendant forefather chin ancestral chin history life wa tam tok tabu life tam tok rasmala tam tok engka tabu faidi tudio ke boysho samutam kai borka artisan merchants business ani ko tradesmen farmers kheto ganang na homong nang kai aba ke boysho bong bagi dia sokwa tai ke tong sudro ko sarben bong ke kotha ke sarben sudro ko tomo bong ke laboring that is sarben sakor ko toni aba ha ke dirgo bosor প্রায় 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমহাকে ফাইমানি ইয়াগুলো ন তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তন গই যে কাইসা বক নইন অ বর্ণ সিস্টেম চালংই ন ভারত সংবিধান সিপ্রু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতে ন ওয়ান সুকাও ইন্ডিয়া তামরক কো সংসার তো আমালে অর শিক্ষিত অশিক্ষিত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি ন মাই খাইকাঙ্কা অর ইন্ডিয়ানি যে বড় রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট বাংলা aboni bageno oma heke borok bakha ga tabukte kesa tongo aboni bisingo se asa tani bisingo ta sudron bising ta tongo dolit ba untouchable
English ka untouchable. Otat bong ni busapon dangi maya. Bong no ka hagi maya. Barna semato nai. Auspicious ta bangla hi al semato edeba. Untouchable. Ni ka sok second to. Abor ka sabo. O muci meta dum borok thi sonai rok. Abor ka untouchable. Ama ka senai bibak khajangano. Abana bhai ka development to bhai ka singo India nation ngai. Kaisa nation mani India kaisa country. 193 United Nations Security Rashtra Tongo. Amsi India bo kaisa. Ngai jodina omahai kaisa rashtra bo member ka kai. Bo omahai jot to kisu kaham haya. Jot human right violation khaye bo rashtra masalonai. Abo kai rashtra sangoni ain je United Nations ni declare khare 111 ta je boroni je ka article tongani. Aborok jodi pore ka semanu. Engkang paksane makhe tini je sung o Tripurani je o bororok je khiroksa retire tabu MLA boni thani to angnu khabo bang agir bo Assam rogo prain thangpru bayango Assamese rok bai kabangma jaga bina thangi Biswa Hindu Porishod ang tini bo first and worst bonte sanal nayu khanadi Tripura sarok tini Christian mani pesone Nini tamo protibandhakota angkha ba tamo law sangkha o Tripura saran tamo khotingkha abono kaisa nang hopungso wansonai garasri je borom ganang ex minister bini busla senpore pori thangu tabuk engineer bobo isko pori tini borok sawo ano saka boni jibatongo saka Roman script ka bo foreign language Sanskrit kai o Tripurani language bini ko bonte tako local language Babare, neng jadi nasi language kok sakai ni je tabu Goria Academy no, panggil neng sibi sibut bayar English je pori kari pori tani, neng apa na Sanskrit be kai besiri bang English sastra narik sedi. Ini tamu kan Hindustan kaya na yang belat tabu je school ketal klok tang kabung di kata berat. Oh school bung tabu di Bidda Juti itu English medium kaya. Kaham kok, engkau tani bagai tini Sanskrit asli belung toh kai tani Bidda Juti be education tukah India central government. O Tripurani kungte para rau kai, wasok bahamai bekha bahai tapano college of lakapora pori buah pori woi, professor ongka, advocate ongka, doctor ongka, engineer ongka, officer kanai, apsuke mon ka osebota, osalino to tako, abo kuno bong tan sorry trogot ubni jisoni jati otani kuno sorry tan bone Nesa asar kain tau bunyi kok bacin friends ngu. Tini oro wo Tripura wo bod praman kari phaitu nang saka. Jadi no kunui Kristen Tripura sa upojati minority himbo double tu nai tong praman kari makakai. Ang bone 1 lakh puruskar ham tu bheri. Amai kuno kosna kare. Tripura wo sakri bakru sipem na amal phangton jesan amal phangton. ST ini sena oro dor mononas na sigya. Sudo ST HC OBC minority sena sigle abor no khatamu nuglia baboro mo tamu nugui to mo tam ba sai to ang buji malia noron chadda to ang no opus khemeya phebani ni benefit dang no ingya nini kheto ka hambo nang aloka ke benefit dang na nini aro dalka ka te benefit na tabun si ka hamaya nang si to budi jibita nomba jara agricultural risk অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আচুয়াই সানার বরক বক খেত ব মানি থাকে হাম ধর আবহাই নাইও নং ব হানি অ দফানি বাগৈ বব কাহাম আবসে ওয়ান থুগ্রাদি নিনে অমরতা ব অবকুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগু তাবুক ক্যাথলিক যত ডেনোমিনেশন তুই 4.35% হেনকাই নং আরো ও তাবু বরন এসে হইতে বাতিল খাই মাহাকাই Nini Milan hari jamaat dia ni bagai nini bersabut yang bagai kopata kaham open time belan asus ble. Siapa neng wawan sok neng apurut jadi no fakeni yang percentage kami finai ni esem nisit kami finai neng je Bangladesh simporo tabu illegal ang sabru satu neng ang bay perchallenge kebedi. Bawa TV kotor wansan TV ang bay jibe kaya finai neng university professor yang bay. Imot tong angkai nanang sau. Tapi nanang bela kusukti sama kelaikia. Ang nano omahai samani nono kusukti sama kelayu. Neng teh betul level ni borok si. Ini profesor noh tu neng fit mana, neng sama ting bagai neng tapu fit ya. Noro mah kai, borok no
lama kori tongasi nang khai ni na bahai nini je bongko andolon khlaji nini omah ke je sai tomarok je SC oro boro double facil nau boro যখন চিন ধর্ম সে তংলি হাঙ্কায় ধর্ম কা ব্যক্তিগত ব্যাপার নং আসুন ইনি বারনি সংবিধান তাম সেকা ফারি নং পরীক্ষা রনো আর্টিকেল বারনি সংবিধান আর্টিকেল পড়ি নাই জি নাং নুঙ্গি আসই सुआ केपेक है गाजा केपेक है ड्रग केपेक सजा को खावंग लाग आर्टिकल 25 पर दी बार पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 28 पर दी दोखो नंग तिने खाना नंग लाइब्रेरी थांगै द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता पर दी नंगो बांग्लादेश साकमा फाइने रक बाय तेइसा नंग साकमा नि इंडियन बाय अमन तो जों साइमानो त्रिपुरा साजों खायनाय सीपीएम पांतुन कांग्रेस पांतुन बांग्लादेश फाइटमाय रक बर ताबो इलीगल सीजन आर आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 परि नै जे नों आसल जगाव थैयावै आं ताबो नों प्रश्न खायामसो दिनै सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंथन ससियेल मिडिया ते नरमा बको बायसाइंगिया नरक जे साइड अनसुका जों भारत बर्षवते बीजेपी को तोगलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुधु मात्र प्रदुनि थुतुं थातानि कारणे से प्रदुत जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फै 48 टा 60 टा नर प्रदुनि और ठीक पॉलिटिकल बिजनेस पॉलिटिशियन चेंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनि ग्रुप रंग यार बरो ने सटीक दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नर तिनी और वो कोन रकम क्षमता फाइटं गताम ने बगे न अब गुरत नंनि बगे ताबो खलाइदि गणतंत्र आं सनामा के वानसुकदि और त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हावो भारत हामा परे जे अब बयरो नंपो परीक्षा आंथान क्लां परीफारि तंखांकाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकोनॉमी बय फुनुका बो बसर बसका रिफ्यूजी फाइका बुतिया फाइका रिफ्यूजी फाइका त्रिपुरा हावो बरक विदाउट पार्लियामेंट अमेंडमेंट सराव हानत रुल खातन संखा बांगे खातुद्रा आबरक सिदासि आबो सनर सिरियास जंगादि आबो मान परे नर जखन मुख्यमंत्री गरि थांखु नर जखन गरक हिंदू जारा हिंदू नायरक त्रिपुरा हिंदू नायरा जखन त्रिपुरा शासन क्षमता फेफ्रु आफ्रिका नर मायके ख्रिस्टान नर अब खाइदि नाके त्रिपुरा हानि जत ख्रिस्टान बथा खि असुदेक रे आनंद बथर बागे स्कां आनंद स्कां बथा बागे हरिजन देवरा भाव आई बिकम ख्रिस्टान नंगा मि खरा बागे आना केबो ख्रिस्टान खैमिया ख्रिस्टान का मगे मेलेस दर मस्तो फियाबा आं दर्शन माने से ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसि नों कावसाका आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबतावो राष्ट्र वालो शासन खाइति गसैमान ख्रिस्टान कान्ट्रि सि यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर सिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्रि फ्रांस ख्रिस्टान कान्ट्रि रशिया ख्रिस्टान कान्ट्रि अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्रि ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्रि ताबो गो नरेंद्र मोदी सागा का हाइस कइमा तंगै बले इंडिया नि सागाबां को समया अमा हाय बो ताबो मोदी ताव थांगै बसाजो फैदबा इवेन मणिपुर कोकि ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदने सजाका नंगन सुबा नांगन सजावाइसे नांगियाने ओलका मासकनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एत्र साइटिस खैमारक तावान सुबे जे नरक साइतका एसटी बातिल माखाने हमकाय नरब संविधान को अबो एसटी सिंना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेन्टिफाइ खायबाया नों बहायस खायबो माइया अब आंसका बीजेपी सरकार ते बिसिक रैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन नरक साइका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नंग आसामाबो नंग आबता मोनागा आसाय आसे दिनचले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबो मे इंडियानो दामतिनि अकमता मासांकाय ए जे शांति विकास आगमा सं बरले बांग्ला हानि फायने बरने मदद खाने रखसे आबो आंगा सरायसाव साकमानो आंसासवानो करेक्शन अनारगो साकमा तावो 80% साकमानो बांग्लादेश से त्रिपुरा फाइजाक माने सुलु बांग्लादेश सिमिया अरुणाचलनि बरनि करनि जत फाइटन बर फाइया माइके त्रिपुराबो दखल खायतंखा आबो चिनि एसटिन बाय खतिकर आबरं सेवान सन नांनाय एंकाय जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायगोनका बनरमानो कारण बरक 86 सो फाइब्ले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरन फाइबने बरक मैक्सिमाम हुयांगो काजागे बरजगे बिभिन्न टंकार जागा जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमा टंबा अंका बरकनि आबहायकाय सुरसे जतन ता त्रिपुराव गोबांमा
tini thang nai di norok dolai ni korok saleng tarok ekdom tekubuni riang tekubuni tribal dom di garu phanongkha ba tekubuni joton jaga jami no boram deke dokol khaisibe kya gabongni prosason boram phai Orang borok phayu Assam ni bo phayu ngam tike phai Tripura khai ora borok phai kabun bage nai di tabuk Tripura wo je Bangladeshi bai ang sana kum kiriya kubine sai tanai o Tripura sora jodi no kubuya thangtang bo sokai kubine bujina nangai ha aboni bisingo kubi bai jodi no kosto ka paijagi thanga kai sadon nang ko wa bumung khayam sungoi pailangai ang tin so di rode ano ST angkana sok sangmari songal sok manu dorakre ST ingke bala manu sab bara dia man saw sato tabo ST sarwa bugung baro kabama national logo international logo sagri khaitu yanda ba ha o ST to go sete sim baro poria khachi ang tamba joto se ST bilupti khachi na saranga khai tangi christian chime sara bar bosone ST joto reservation abosi bilupti khana BJP ne planning to go obor khachi maya soreng omoro oje milanarani songoje tabuk অবজ সংগঠন তামহে ত্রিপুরা ধর্মীয় আদিবাসী ধর্মীয় সংস্কৃতি জনজাতি খ্রিস্টান সাইতনের বড় তাম সাকাই সাকতি কোয়া বিসিংগসি বড় জংলা টেকনিতেরা তংখো বড় তাম বিপিএল এপিএল তানি চাওলে কেফা কো বড় সত্যকবল ব্রাহ্মণ ব বিখারি তংবলা বড় সাবলে আং তো বড় বাসনগো আং খানাই পাইজবলে দিল্লি রকো থাংব্রো সাবলে আ ব্রাহ্মণ বি বা अंक भिक्षा मान के खा रहा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट पर लोग खाया देबा क्रिमिलियर एसटी नहीं पता एसटी बातिल खाने देबा त्रिपुरा वो खा दालंग नो एसटी बातिल खाने देबा बाबा नंसारा कहम तिनी सक्सा आंग्ले क्रिश्चियन एवं हिंदू जे हिंदू नि आदर्श बान तिनी हिंदू नो मथांगा बांग्लादेशी हिंदू नो मथांगा यो त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमिला नानि बो भाजों हिंदू नरक चिनी बरं मरासिना पद बाबू सं हिंदू नरक हिंदू रंग अधिका त्रिपुरा हातिनि नखल का तमा खाना राबन को असम सबक फायको आबो खानंग बखल फायगलाक नर मंत्री एमएलए साव कोनो को प्रोफेसर लेक्चरर और एडवोकेट ने कोनो खम और बसब दे न टिकी नाइ सो टिकी ग्लाक अमा हायकै न ओ काइसा केरं कथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा मासना आरा फुनो फुनो गै याक बेतलां तलां साव रमै तलांगै को खलाइमा हाय सिको खपलां हाय पाइते पाइनाय अब सिस्टम खलाइमासि आं तारमाने ना आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदे फाइके फाइद आं साइफ्रान जतो गदमा आं गे ख्रिस्टान बाइबेल कान गाना सांगे किन्तु आमा के कोनो पास्टर प्रचार सारा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायो के बराम प्रचार है ख्रिस्टान नो आं महादेव लके कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासक पुनजर पन्द तान्तो आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1990 रां थांजाक मेला रगो सन्यासी रोना आं आपु बुसाय खिना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेसर पंचने बाबू तो बाबू बुथिमाने सिगां फास्टिक राइफेलनि ब बार्मादेश सांफायनि सबाख्लाय फैनाय ब 1926 फास्ट एंफ्रु ब बापु सिपाय हामानि दुइ बेलि जतिं लांखा ब ओलका सेसे मेज भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक 10 मामांग न बरंग राजानि जे सैनाय खायने रकबा जत तो 5 बेटलियन तंगनि कोन आर्टिकल एक नंबर नचा आर्टिकल अरानथान सियतु अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्स नि बागै काम सिजगलिया रै फियाबा जरा प्रशासनिक तनाय रंखाय जतन बंनि पेंशन मानजाग पर्यन्त रेगुलार कन्टिन्यूइंग जानाय बंनि जत फैसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय ताइचारा साकरि गनां भयस लंको बर सार्भिस कन्टिन्यूइंग नाय जत सई काम के बर माइके नाबायखा इभेन न थांनायनि जे बांग्ला हानि फाय बरं बथावकै सर्टिफिकेट नांगलिया प्रू बुको आं एम ए पास संगाचे एम ए पास साकरि बरनाव ते फैया बतिके नाखा आबन रक साइमी आबरु संसेरे रक उसं बरदक थुतुं थापां गाजा नंजा हाय कुन इतिहासिया बयपरिया गाहाम सारि स्टाडि खैया हा निजिनि डिग्री परिफिकेशन माबाय किछु नाकरे आं तिनि साइट अफ त्रिपुरा सरन मिलन मानसि साया आई एम टॉकिंग आई एम नरा 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पाजिबाना जिसु ख्रिस्ट आसाय माने कोन एग्जैक्ट डेट आ समय त्याबो साइक्लां जाकरि कखा एक्सपेक्टेड फारेसिं मखलायने खाजमासि किसुया त्रिपुरानि ख्रिस्टान जतन रखाय रहरे नर बुकुं बारारक तिनि जतन अरचिन हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 नवै अरनि जनजाति ताबक तिनि रामपद बाबू स मुख्यमंत्री सालाय जदिन शासन थामा आकाय आंग्रेनि तंगो आंग्रेजन ख्रिस्टान काद्रानि रहरि कानादा थांतवानो बर माइग्रेशन प्लान ब्ला
सपरिबार थाङानो फेबा थाना बागे नों व्यवसाय खायरन क्षतिपूरण हदि आनि एसेस नि एसेट नंगौ खलाय रांग्रि हदि आं कानाडा थाङै तो आते फैले ताम तंबा नुवा बुमा खांनगो आं वाय ताम तंबा नि आं ताकुक जाना हमजों माले हंखाय फेबा सनातन धर्म नि रिचुअल रीति नंग 10 टा प्रिन्सिपल नर परिजे 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 माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासनां अहानि बोसार कुंथाय बारान सागा अ बुखक बेहाय कुंथाय बारा मान जतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अबुकुं बारा चिने जे अहानि बोसा तिप्रा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तांबा फाता हानि बर किरि करं खार फाइका 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाका अंका बर चनो थके का डॉक्यूमेंट सकिबे के राजनामानि सेंसस नाव सकलाइबे का 1941 चिन बर तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस परने जे 1951 खाते 18000 बुकुं बारा कमिरि फुनका 1951 का 18000 करी माने 1941 18000 कमा का बोलता मसरी ठीक आता को अंका आ 1941 सेंसस फराइते 1951 सेंसस जरा तिप्रा सारा और तिप्राओ मा सबा काबो काजले थुप थुइलिया बसा मासा मालिया ले तको आमा के कना खना ब्लखलाय कना ब्ले आबर बखरो द रिसर्च खायतंबा जोंका डे नाइट रिसर्च खायतंगो आबो फाइदि नों जिसे बर प्रोफेसर करन बो प्रोफेसर त्रिपानि तिप्रासा करन फाइदि बो एडवोकेट लॉयर करन फाइदि आंग्रेजी तंगो बो मंत्री करन बो सिगि तो सुसिगि तो बुद्धि फाइदि बो आईएएस रिटायर फाइदि बो आईपीएस रिटायर फाइदि बस बो करन फाइदां सौ आइनते बुद्धि अब ल बाय फाइदि निना बो नांनु या को हाय बयनि को बाय पातला सकला को कासे को बाय तिनी मुते मुते खापुन आईफोन आबो बाय क्रै करेक्ट मैन बे डू नॉट बिकम यस मैन बट डू यू बिकम आर्गुमेंट निनी मेन प्रॉब्लम तमो अहानि बसा अधिकार बुले सकजा काबन सुवान सुदे आबन हते बाय रिलीफ मान अब तिप्रासा ख्रिस्टान मान तारायो अंगै तो हाका प्रमाण दे जे तिप्रासा ख्रिस्टान गै से अ त्रिपुरा हानि अमाय कमाथों पेन त्रिपुरा हो पुलिस सरिगने सामति सब कानि फि ख्रिस्टान दक्सि बहुत जमत्या हो दान सातुला रिगनाय सामति कान का जमत्या हो तो सारि बुलाय का जो तंगाब्ला तिनी ख्रिस्टान दक्सि जखन पपुलेशन तिनी रेजिस्ट्रेशन खाइबले क बरबाय बहुत जमत्या हो द बसि जतो ब खत्य समाज बसि जतो क बरबाय सिने पिलेशन साबा बाइबल क बर साबा सै 76 रनो साबो सिका रमेश देवर्मा संरक जंगबादुर देवर्मा सुथिया को सुनिने जंगबादुर खांदाव दागबो रोमान स्क्रिप्ट बातिने क बरबाय पिलेशन साबो ऐसे क बनो रेजिस्ट्रेशन खाइका तिनी आं बले सेमाया आंथ' ख्रिस्टान निउस सायां केवनो तांदि बन साया ngese engka tasara bok sawa ख्रिस्टान जोरमुलक धर्मन्ते करन सो आंथलकाय पत्रिकाव जोरमुलक धर्मन्ते करन ब बरक जुरखाय खलायका गुसना खायदि जरा जुरखाय खलायजा पास्टर बुं साइदि बय रेन साइदि पास्टर जेलदारि बिशप जेलदारि फादर जेलदारि केबो जुर जबस्का जदि न ख्रिस्टान सामजामा तंगो लुब लाव सारां रै खायजा तंगाय आबा के बंनि बुमुं रै थानाय फेर खायि बंनो बंनि रायतंले आमा के खायमेबले लुब फुनुगै engka tahu saya itu bo pastor gila makana sabo jur khai tripura bo Kristen engka jur purbok dorman ti koran khajaka praman khaji dharma ne byapar tabu khai dharma juddo sikhai ta kai sak bai sak yang asal main problem bo khai ta sanglia nang no ya sak bai sak je sak bai sak simino torka bitaro khane na oti prasarone omahai murkho jati omahai obishakgrosto jati te yang prithibi krip ang research kanai kha एकमात्र त्रिपुरानी त्रिपुरा सब हाई मूर्ख जाति जत्न बरक डिग्री सि ताबुक जेसि सत्य बरंग मूर्ख जाति सिनो एकदम जितो मूर्ख जाति आंनि जिनो सावना मासो मूर्ख जाति अ त्रिपुरा सरक निजिनो हावा निजिन ककबाय कथमा सारालिया निजिन ककन कुबिनो सारालिया गजा हा किसे मिसे साख्रि मानाय आबो नों तिनि एसटी एचसी रिजर्वेशन कोटा ग्रिंकाय नों तिनि माया नों कमाय थांगो त्रिपुरा हावा पृथ्वी जगत हाँ धर्म खाना खाना दी धर्म अंकाय कैसा रियलिटी तंगो रियल तंगो क्रिएटर गॉड तंगो तंगा बरक नों जेसेखौनो जेसां तंनि नि आबो बिचार फाय सपायनाय न आं खाखायो ताबुक अमा हायके धर्म जानजान धर्म ते सुरि तंगो पीसफुल तंगाय मानो आं पीस तंगाय र बंनि बो अभिशाप फायने बंनो खुनो बंग झर फायका आं सौ भायका सका फायका कामिं आं आबो बंग अभिशाप या ताने अंकाय धर्म माका बरक पीस आं साय कथाजे प्यूरिटी हा फॉरबियरेंस ताय लाभ हमजक मारक स्टोन नांगले अंकाय निन माबा अरा त्रिपुरा ख्रिस्टान बर प्रॉब्लम खायतंगा साम खायका साब हिन्दुनो थाङै गुदगै तंखा हा साब गुदगै तंखा जानजन धर्म पिले जानजन कोइ तंगले अंकाय ताबु सिनि बुखो उफ बो आकासे को प्रोफेसर अंका बा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी चाकरि खायनि बने जति बखायत थागै तखना आंबो कासा त्रिपुरानि बिसिंका सिगि त थागजा नै
Nina sikit manina degree se sikit man kan nang wall internationally wan so mong concept ka nang taban thani ke minor se nang tabu du sa tong ko nang ta pa mai karak saya ko phaide nang nang kang ma bo to chono to topi no te nang bai dibe khane bo phai ni no ra khai thani ai ag no congress ong khayo jodi nang khane nang ar bason ni nang kang phai no kaham ka nang dor mon te ang bokti te peno ar khis am te ri galak ekdom nang hindu dor mone boru phaja bo 20,000 khis abong ka buteng ka santo dor ma yapang busu joto Bahkan ramai orang kapiter raja gubusu ko tamu kelai ke jauh nang toy chatu bang nang ek gonta box box ke penu. Abu ni bagai dar monoti ye sung obotang di. Ini Kerala kai 20% Kristen pelajar. Bongora mo hai jangan tong. Ha? Dok Kerala ni pis bongora pis sustir ble India wo. Silai sitina nang ya bongora. Tabu sino Tripura tiasa silai kelai mas certi cerita nang Kerala thang di. Serung di. 20% Kristen tong ble. Mizoram tini sikit tong ka. Ha? 91% something more Kristen ko sikit tong sak. 91.8% sikit tong sak. India ni second. Angka nang Tripura ni ka baba sikit to. Niji na hawa phatan boro ru khatma abon kale bukaus phalia. Oh abu phatan boro phanya rok bai inspire ke jaka buddhi jaka rang kisa bujara kan kaina masala tong jaka angkha khau. Chini boro rok srungkai srungton ani chata yang saitona. Phiaba dwan chubi Horijan Deborma Kebuni guli, kebuni kriya, ang kiro kaisa creator God. Ini saya betongang, kobine saya tanai, jatuh din ketang tongsak, thina bagai ang wanaya, thinan jara pekang kai, mukti thana pa thinai, imang korpe ma thinai, action ma thinai, phia ba jadi no, koboi lamate koboi kaha wansuman tokang kai, nung jisupa ma khiyo sageneri guli sageneri mantro sageneri, jesapa khainai di, bukhna cek sabalari mangla. Ang chopto tong ang tiprasani koboi recover relief ni bagai ang sai tong. Ang kono nini Hindu khanyane biru bang saya, Kristen khanyane biru bang saya, Sikh khanyane biru bang saya, nini Buddhism biru bang saya. Ang tini sajama sakmar sama 80% boro aing phaihuman abo koboi. Abo no dinai khemia. Abo 81 ni census hoite rutugo tikla khainari. Man thakmai joton source. Ang baga jagawang tekok bol sanaya khalo takbu korok prasa. Ha? Ti prasa thamta tongwarsun. Abo sanayo. Ti prasa thamta goton. Angka tini Tripura ansok Kristen babs tong minority sakri mana berto Tripura sawo Kristen minority ni kuno oro balako Tripura ni kuno minutes cabinet ni oro pas sejak sekre omoro je boroni tulaya hai kanang nuya hasung makha berani zaman hukum makha pai kha mai pa lai mti ma ta sa simalia borno tamo wan sugi mai to sabai je wan inspire khaja simalia Tripura wo kuno dino Kristen minority ni kuno seat reservation Kota ke segrui, norok dia nunu kap orang asuk sakit lama bohong kau tadi sugra norok bigapan nunu kap Kristen minority dong ni bagi musuhan kota orang nunu kap, PBS DHU BC ni tom lena, orang minority ni siang dia, futsal minority kerja baru 8 something tom lero, 8% ni upor tom le, futsal minorities Muslim ni bagi Allah kota ni gabla, tam nu kasih OBC nu gapo, bono OBC kau jaka, mungli bo OBC kau jak. Hindustan isa bagan nogo tongo apti OBC khobjak angka OBC angka tongo disable handicap kerja pa angka handicap angka tongo ST OBC HC the general sita adar sinsabla anti samla orok sunu khanar kasa Kristen minority no khanar kurui omon bagai sakala omon no tongti sati ase kasih ko guboi tam chok ke ferok aseng kok samahai sai tong sorok kichuk susai bani bong mawan sumur kri ansar katini amon ti borang bai dibek kachon menentang ati kok sana nara ano phru rita bodra Tripura bo Kristen minority bo Kristen dok double facility na kha phru de am biching sara sa khai sarita sing ko ni BJP national BJP ko khaja indirectly ko other khajak Tripura bo sungka saimia daba nok sura sanangya already arani sainai je chado khaye supreme court ni lawyer et ko justice rite mahatungaro otra Hindu Aboro keboro klaye paso 21 artikel singe dili tonali aro panjabi kapan pamui mangla nei tabu boro banarsi tlana na tomaro singkai dor saimia da paso 21 artikel singe boro dedi ke tonika henke boro abo bill pass khaimia baike bill pass khaimia hamla lokoso lo ting to kotong obong ni kabang majority kedo rajya sabha angka 245 tawo matro 97 ta tongjau henke ba kabaringnya pass khaimia o tabuk ti angsu usam sable ang koinai e jo Kristen samas rang koinai
তিনি রিলিজিয়াস প্রটেকশন নামে আর্টিকেল ছাড়িকা 25, 26, 27, 28 আবনো কাহামকা স্টাডি খাইদি চর্চা খাইদি কোনো ওয়ানা জানা করে পার্লামেন্ট তলাং ববর তলাং মায়াকো আমরা বিল আকারে বতে সায়াকো আর ত্রিপুরাও আমরা জাস কাছে কাছে কো বই ও মাইমা মান্দারসা সিগলে মাহাই সিগলে তমাসে খ্রিস্টান তাকো ভো খাজান তাকো ভোরনা তাকিরদি आं तिनी खरकसा लयर हिसाब आं साइट दङ अब पार्लामेन्ट बिल तलांगेखौ आहाय पनाते आसुगिया जों त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मन्चनि जों इमिडिएट खाना बागै त्यारं दङ जोंबो चिनि जे राइट तमाति सारा पृथ्वी राष्ट्र संघ बन्द जों फायख्लायनाय सुदु न इन्डिया गभर्नमेन्ट दङ जों सुरक्षा याखाय ख्रिस्टान सुरक्षा मन्च जों ताबुक इमिडिएट जों खानाय दङ नभेम्बर बिसिं खाना बागै जों त्यारनाय दङ त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मन्च खानाङारि जों बाबोनि परे स्टार्ट इमिडिएट नामा परे जों শুধু ইন্ডিয়া চিমি আছে যে তিনি ইন্ডিয়ার যত বর্ণ শিকির না বাগে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বড় কিন্তু তুমি যদি জনম হাই তোমাকে जों সইনাই চিনি খে কলম করিয়া ইভেন অবনো আং মুইতারু সারা পৃথিবীও অবনো লাস্ট আং ফরনে সারা পৃথিবীও খ্রিস্টান দ 31% হিন্দু কে মাত্র 15% আং ধর্মতি সমক গিয়া আং খ্রিস্টান কবা হিন্দু কমায়া তাবু পৃথিবীনো রুল খাইতে নাই সব খ্রিস্টান কান্ট্রি আমেরিকা রাশিয়া দুইটা রাষ্ট্র কাছে দুনিয়া পাই দङ दुनिया पाए ब्रिटेन आबारो बास बादि ग्रासिदि कानाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड इटाली आबारो पेक्टा सासिर आबारो हेंका आबने बरो साइला करे खाजन ताको बुरक निनि साउथ कोरिया तिनि ख्रिस्टान कान्ट्री आगे बुद्धिजम तमाने ख्रिस्टान कान्ट्री के बुस डेभलपमेंट सेमा ताबुक सैमसंग मोबाइल द बरन फाइ निना ताबुक गाड़ी अमक समक बरन फाइबे बा ताबुक हा जापान दङ बाहिना 14% ख्रिस्टान थांनाय दे आनि कबया अछुरु त्रिपुरा कक सिमे सासवै आंनो सिगाहे माको बय पड़ली आं बुस बय पाइ पड़ आं रां करेंगे सि बय पड़ में आं तो पाइखां तै 5 लाख टाका बय पाइ तो कुमां खाजन ताको बर हामबाय अब कताल कोनो इस्यू बा घटना या बीजेपी फोरनि जे आइडियोलॉजी पंचे मतबाद बर शुरू থেকে না চালাবাই दङ बरंनि जे नायमो सिनि भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र खाने बागै हिंदी हिंदू हिंदुस्तान सामने बागै जे बंनि जे मोटो ओ मोटो न रबिनो बरंनि ताबुक सामो चलितो ए जे सिनि देश बा सिनि राज्य सिएते जे आइन खाजाक माने सामने बागै अब सि आइन खाजाक माने का हिंदू रंग सेट बाटना ने बागै बांग्लादेश पाकिस्तान आफगानिस्तान श्रीलंका आरो नि हिंदू रक जदि सातपितक खांकाय बरक जाते इंडिया फैयै बरक जाते सेकबाट नायमानातै गाकाय शुरूते सिए থেকে आरम्भ खा आबुनि परे सिनि राज्यनि क्षेत्र जे जों साना थाङाकाय आबुनि परे एनआरसी हिंदू जारा 2014 नि 31 डिसेम्बर बिसिं जारा फाइनाय बरकनो अजागा तनानि व्यवस्था मा खाइनाय आर जारा नन हिंदू बरक विशेष के थ्रुक दफानि जारा धर्मनि बरक काय 2014 31 डिसेम्बर बिसिं गो जारा फाइनाय बरनो रखलाय रखनाय सीएनि परे एनआरसी का आबुनि परे जों नुखा बरंनि नामनाय ईसीसी डेटा आइन 2023 ओ बिसोनो बरक जुलाई मास तिगो राज्य सभा बरक पास खाइছে यूनिफॉर्म सिविल कोड गाकाय এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্য তাম্বা মূল উদ্দেশ্য গাঙ্কাই হিন্দুনে সেফগার্ড খাইদি আর गुबुन धर्मनो बाहायके फसरिमान बिलप्ति खैमान सकमैमान आ प्रचेष्टांखा बीजेपी नि प्रचेष्टा अब तामनाय जे जनजाति सुरक्षा मंच सारा भारतवर्ष हिंदू सुरक्षा मंच गो सुरक्षा मंच এই সমস্ত নামে আসলে विभाजन तैरी खाने प्रचेष्टानि अंग हिसाबै न बरक ताबुक जे जनजाति सुरक्षा मंच बीजेपी आरएसएस जे खरंति सामाने
আসলে সংবিধান বিরোধী চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধাননি 25 নং ধারা অনুসারে যে সুজাক দंमानि চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ খাইমাन्नाय ধর্ম বিশ্বাস বিনি বিসঙ্গ তনি মাन्नाय প্রচার খাইমাन्नाय তেলা বরে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সুজাক দं কিন্তু তবু বড় বিজেপি আরএসএস সংবিধান মানিনে নাইয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধানের রায়দানি বিরুদ্ধে বাসাওই বড় তাবো এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাও বড় যে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান হিন্দু রাষ্ট্রস্থান মানে যে এমাং দিকে নপরক তাবো তেরক ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সে নিচে তলা যারা দंनाय বড় বিভিন্ন ভাবে বড় এসটি ওবিসি এসসি প্রিমিটিভ এরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাবে কোনো সম্পর্ক করে কাজে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি আরএসএস এর তরফ থেকে যেটা না যাক মানে কোনো মতে ঠিক আসলে খাইয়ে বড় চিনি রাজ্য ওয়ালাই সুগলাই খেনেনি পরে খেনেনি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন খেনেনি চেষ্টা খাইতে তবে সম্ভব কোনো মতেই সম্ভব ত্রিপুরা রাজ্যের পরক আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বৎসর মূল তামনাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পারাगा नागानिखे दंलाय फैलायमानि अबनो बिजेपि आरएसएस नायफैनो सबाय मांला जों त्रिपुरा राज्यनि बरक जेकुनो राजनीति दल खैमानो किन्तु धर्मीय भावे এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে চলিখলা এটি মণিপুরের বড় খানি চেষ্টা খাইকে মণিপুরের খানিকটা সফলাংখা আংখা খাইও ত্রিপুরা রাজ্য সফলাংলা বিজেপি আরএসএস বড় সেসেপেনে সাইটক দंतो জায়গা সফলনের সুযোগ তংলাপনি খাখাইতে गोबां मन्चआव त्रिपुरा हास्टेआव 2018 साननि उनाव ताबो जे नोंसाखा सिएबि दुआइफ्रो सिएबिनि जेफ्रो जबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मन्चनि काञ्चनपुरनि फासिंथै काञ्चनपुरनि बिस खाइ जे अनुनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুখা আর জড়াবো সিএবিনি বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবো साल गोथां बुथार जाखा ताबुक तैसा ख्रिस्टाननि बर जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे बर आगरतालाव गतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं किन्तु ताबुक आज जे सिचुएशन बुसकानि सालाव जे सिएबि प्रो बिশ্বजिৎ देबबर्मा जे प्रो बुथार जागे जे आमहाके कनफ्लिक्ट मानि हाय बुसकान साला बबा के वानचक आम हाय इन्नानि सम्भावना दं बाहाय आरो उंगैनि दंखे आबनो बाहाय के मुकाबला खाने हास्तिनि जत पॉलिटिकल पार्टी खाखायो आमतिंग कोनो सम्भावना दंलाक ना खाखायो कारण बिजेपि आरएसएस बरा जसेपै नायथों बिजेपि आरएसएस जारा खायनाय बरं बिसिंबो धर्म निरपेक्षता जे क्यारेक्टार जे चरित्र आबो बिराजमान अधिकांश बिजेपि आरएस खाने बड़ भवन समर्थन खाई आंनि दृढ़ विश्वास खागलाक कारण अब कताखे तिनिया जगह माने याबले सिनि जे धर्म बर्ण निर्विशेष कासाकासि जे दंलाय माने जे अब सालसा बाय बिजेपि आरएसएस तामनाय जनजाति सुरक्षा मंच एकेबारे हरई एकबारे थाप्लासारि माननाय अब अंततः विश्वास गैया 25 डिसेम्बर बरक एखोनो गणतांत्रिक संगठन गणतांत्रिक राइट माने ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু आंखा खायो जे बरक বিরাট কিছু খাই মানা না অন্তত আং তাপকনো খাখায়া আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি না संबाबाक न सैमान दं बिजेपि नि आइडियोलॉजी सम्पर्के बरक तो पामनाय
sini Bharatbharshoni sunagorik sabungnai abo protest ঠিক খাইজাক Bharatbharshoni sunagorik মানে sabungnai nungo jaga asakhena Bharatbharshoni sunagorik ya nino jaga pitrabhumi matribhumi India ungphaino Bharatbharshoni ungphaino Bharatni hawa ungphaino nung Bharatbharshoni sunagorik ya pitrabhumi matribhumi ebong punnobhumi jani boso jagani sunagorik engkai punnobhumi mane tamo Hinduni punnobhumi engkai Goyakasi Bindabon engkai o jaga bo asol sunagorik nai tabi Kristani punnobhumi engkai biang Jerusalem engkai bo jehetu bini punnobhumi Jerusalem o bo jagani sunagorik ni porak sikar sekhane nai thuruksarakni punnobhumi biang Mecca Medina engkai thuruksarakno borok Bharatbharshoni sunagorik hisabe sikar khane nai othoso Buddhismni punnobhumi khanini যে বিহার ওখানে তার মানে জাপানিজ চাইনিজ যারা বুদ্ধিস্ট ধর্মগ্রহণ খাইনি রক বর্ণ পুণ্যভূমি যেহেতু ইন্ডিয়া ওখানে আবো আরে কাঠনি তো সারা পৃথিবী হায়ংসে বিনি বজা কোনো জায়গা তঙ্গাই বজা কোনো জায়গা নাই ওখানে বিনি যে বসা বিনি যে জানো বন বিশ্বাস খাই পৃথিবী বজে কোনো জায়গা তঙ্গি মানো আবো শিকার খাইওই আবো ভারতবর্ষনি সুনাগরিক সাবংনাই তারা একমাত্র হিন্দু রাখছে ভারতবর্ষনি সুনাগরিক নাই যেহেতু বিনি পুণ্যভূমি ভারত হাওয়া আর অন্য রকমের পুণ্যভূমি যেহেতু বাইরে কাজে বড় জায়গানি ভারত হানি সুপুত্রইয়া সুনাগরিকা এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরকনি যে নাইমং অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা হবো কোনো মতে নেই ঠিক বিজেপি তো শুরু থেকে নাই তো এই যে তাবো বরক সামান্য যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরক এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধা বাংলা বিজেপি আর এস তো নাই তো ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং ওখানে যেহেতু সিন ভারতবর্ষ প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি তবে 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই সিনে এসটি যদি তবে ত্রিপুরা এসটি যদি 31% বা 33% এসটি কে 33% রিজার্ভেশন তবে মানে তঙ্গ ওখানে ও রিজার্ভেশন যদি তবে ধর্মের ভিত্তিতে যদি রিজার্ভেশন খায় তাহলে পরে সিন ত্রিপুরা মানতে আইনসে কমি থাকনাই ওখানে এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতাম মানে সম্পূর্ণ একটা তার নাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পিনং থং বিজেপি তার নাই আরএস তার নাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বড় শুধু অবন্য আংখা খায় সমর্থন খাগলা কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে পরকাও রাজনৈতিক শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে পরকাবন ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাইলা বুঝকামি 2024 সালের লোকসভানি টংবারি ঠাই দं गोबां पलिटिकल लिडार आबोन पलिटिकली एनालाइसिस खाइमानि याबुलो आरो बरो हमके नुकजागो हमके साइट जे बुसकानि 24 लोकसभा निर्वाचन बरो धर्मनि भित्तिते आबाहके भोट बइतारानि पार खानेनि बागै अबाहके वानसुमुं याप्रि नाहारका आबो हास्तेव ताइबो अरै परै थांनानि बागैसे बोहाकी फिरो मंगरना जे अब पॉलिटिकल एजेंडा खाइदा प्रोग्राम ना बीजेपी आरएसएस तो बनो पॉलिटिकली न व्यवहार करने चेष्टा खाइदा तबे आं आबोना राजनीति दृष्टिते नाया सामाजिक भावे একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষ সংবিধান মানেই যারা চলিনাই প্রত্যেক এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাই নতা কিন্তু তবু কখনখা নির্বাচনী কাজে বন ব্যবহার খাইনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গ আর বিজেপি जों बेबाक साइमानो जे बीजेपी बाहाय खियै तमनाय एंटी ख्रिस्टान एंटी मुस्लिम एंटी धर्म निरपेक्ष
एंटी इउनिटी खायनायनि बागै जे समस्त सांबुतांनाबो नों कमाजांनाय किरि तंनाय जागा सिए खायखा नों कमाजांनाय जागावो किरि तंनाय जागावो तामनाय एनआरसी खायखा नों हा कसजांनाय कमाय तंनाय जागावो अनेक लड़ाई संग्राम खाय फरेस्ट नि राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 खाये ओ हा सेगिनानै बान्ता खायखा नों निनि हुकुमो कुमनो कमाजांनाय किरि तंनाय जरावो तामनाय ईसीसी खाये ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड बा कॉमन सिविल कोड खाये भारतवर्ष एकैनो एकटा आइनिंनाय अब हिंदू धर्मनि न भित्ति खायसे आइनिं माने ओ आइन मते नों सोलिनो नांनाय नोंनि जे कास्टमारि ल ते कर्मकै ट्रेडिशनल जे जीवन तारा अब सकमाने चेष्टा खाय दङ आइ खाये যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনंगानि चेष्टा खाय दङ सकमाने चेष्टा खाय दङ बालाय खाय खाकामानि कखा ओ बीजेपी न रखा खायनायनि बागै तले तले केबो केबो साइट होइतो अबंखा बालाय खाकामानि क 2023 न नायमानि सिनि तिप्रान लोकरा बीजेपी हायमा नै वानसगै बीजेपी नि विरुद्धे बरक प्राय 60-61% भोट माने किन्तु भोट न सिं खानसा खायमालाय लेलिया केबो केबो बीजेपी नि रखा खायनायनि बागै तले तले सामं तांखा एकै भाबे आबो प्रक्रिया चलि दङ अबंखा बालाय खाना खाकामानि क बरक नाय दङ ओंखाय ताबुक जुदि बरक नायफैनो जों जारा राजनीति खायनार राजनीति साथे जुदि नाया बीजेपी न जुदि तले तले बिसिं बिसिं सुबा सरि तो खांखाय अब सिनि बागै बालायखे कपाल हायमानि कखंनाय बालायखे दुर्भाग्य निमान निनि समर्थन दङ निनि जनप्रियता दङ नै नों निनि जनप्रियता न व्यवहार खाये नों बरकनि वानसुनो पर्यन्त डाइभार्ट खाये जारा सर्वनाश खाय दङ बन कासनानि बागै नों चाइतै खावो जारा सर्वनाश खायनाय बन बिसिं बिसिं फानदुय नों बन रखा खायनायनि चेष्टा खायाखै अब त्रिपुरानि जनगण बाय विश्वासघातकता खायमानि खालायनाय काजै अब नायनि ठीक गया बीजेपी तो नायनाय न आरएसएस तो नायनाय न बन राजनीतिगत व्यवहार खायनायनि आबुक सिंमा नासिंनाय इ तमुंना कासनानि बागै सिनि त्रिपुरा राज्यनि लोकरक भाई खै बन राजनीतिगत मोकाबला खायनायनि बागै चाइतकनाय सिनि राजनीति नेतारक दलक बरकनो त्रिपुरा लोकरक नाय दङ नाहार दङ अब समय कक सानाय काजै अब तो ताबो निर्वाचन जतागो फैने तत बेसी परिष्कार नै साबो इ बीजेपी विरुद्धे लड़ाई खायनायनि बागै सभा खायनायनि बागै साबो सुखु सुखु नखनायनि बागै वानसुगै दं बुनो बिसाय खायना बरक आं आनि कयमं दंने बरक बनो नायकल दि नाहार दं दि वानसुगै इ बीजेपी नि इ रायदनि विरुद्धे खाकराखा बासा खबस इके ताबो ख्रिस्टान धर्म लंबी जब जे वर्ल्ड वाइड डिसेम्बर 1 तारिख नि सिमिनो वर्ल्ड वाइड न बरक 1 तारिख नि हरनि सिमिनो बरक जत नग नग स्टार थेबावै क्रिसमास न लामसबो ताबो 23 साल किसानि यागुलो न डिसेम्बर नि 1 तारिख फाइनाय ओजि डिसेम्बर ताबा आसके ख्रिस्टान धर्म ओलो बिजे धर्म न हामजागै दंनाय डिसेम्बर तालमके बेलाय तंथटकनि बरकनि अ ताल पाइथाक बिसियाव माके खायदों ताबो नों हास्तेनि तिब्रासारक बा हास्तेनि जे ख्रिस्टान न हामजागै दंनाय रकनि लुकुरक नों बबाहाय ककजार मुं दंनाय जे ए अमहाय जे अराय पराय हेकेबा डिसेम्बर तालो जे अमहाय अंना थाङै दङ ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे गटर कायसा आगरतलाव लुकुरथुम बान्दा आन्दोलन नतै तबे आं अब सानाय नायो এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইমেন আব খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে ফেন आं सानाय अब ख्रिस्टान बाय हिंदुनि लड़ाई अब हाकेनानै কোনো সুযোগ করে अब পুরাপুরি রাজনীতিগত ভাবে বরক বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ পর যেহেতু অবন খায় অবন ও লড়াই খ্রিস্টাননি বড় খিনি লড়াই খিনিয়া বইয়া ত্রিপুরানি গণতান্ত্রিক বরক धर्म निरपेक्ष बरक त्रिपुरा राज्यनि हाका हामवां सुनाय बरक तमा हिंदू तंनाय तमा ख्रिस्टान तंनाय जत लोकरक न इ तमुनि बिरुद्धे लड़ाई खायनाय दक अब ख्रिस्टान वर्सेस हिंदूनि लड़ाइया
এমনকি নিনি এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কবুমুঙ্গ যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস খ্রিস্টান যারা খাইনে বরং বিসিং একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా অবো তংহনি নব্র অবো তাবো খাইতং মানো কারণ বিজেপি আরএসএস তামনাই বিজেপি নি বিসিং তাবো এমএলএ খ্রিস্টান তঙ্গো এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গো বঙ্গি রাজ্য বেরনি নেতা খ্রিস্টান তঙ্গো বঙ্গি সহ সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গো ওংকাই অবো খ্রিস্টান খানো ব তামনাই খ্রিস্টান ni bagi lorai khenai hindu khane hindu ni bagi lorai khini amtiya engkai bo Christian BJP ni se tabo BJP ni Christian biruddhe je BJP lorai khaitong mani kok kise tongmani bo bono সমর্থন খাইনি bo dol khaitong bole engkai abo BJP ebong tamnai hindu ebong Christian ni lorai ya obong kha political lorai jara BJP Christian khane boro politically bono গ্রহণ খাইনো accept খাইনো আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো কাই আবো তামনাই খ্রিস্টান ইংগৈ খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো কাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বো হিন্দুনি বিরুদ্ধে বো লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি আরএসএস বিরুদ্ধে সে লড়াই না কত মানে খাইনাই পরি মাওয়াং ছনাই আর ও লড়াইও শুধু তামনা খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি পর সিমিয়া ও লড়াইও হিন্দু বতনা নাংনাই তংনাই ধর্মনিরপেক্ষ অংশনি বরফ তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বরফ ও রায়জা ও নীতিनि বিরুদ্ধে লড়াইও তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই সেনতো তংনাইনো তংনাই আবুনি লগে রাজনীতি গুবুন বড় লোকরপ তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতকে খাসিওই যে ধর্মনো মানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তংকহাম তারা ওয়ানসুক নাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাই বাকি আনিবা আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও এবং খাইনানি সাহস বিজেপি আরএসএস নি এই মুহূর্তে তংনাই নকরিয়া ইনখানকে বড় গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইনি abo ki motate kun din famous ina motate kun din faimalia poriska motate kun faimalia BJP bo faimalia in dokhana muthang de himan bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o osnos khai pai hoka tau BJP faimani o BJP ni je obostha chini borok ne mungsapon unnoti liya chin sudu chin borok ne liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao orobo ওয়ানসার অফ দিব উন্নতি ইংলিয়া যার ফলে বিজেপি এভয়েড বিজেপি নে এভয়েড ফাইন তনিকা ইংগে সিপিএম বো ফাইমালিয়া কংগ্রেস বো ফাইমালিয়া বিজেপি ফাইমালিয়া ইংগে তাও কাই তরনি নে জরা সব মে খেমলাই অববা রাম পদখাই এরো গরিয়া মুফুক গরিয়া মানে তো সিন মুফুক সিগলাই আম মুফুক ন খুলুমনাই রাম পদবা কমর সুখ সিনাই মানে দিনি সামুং হুমুং যত কিছু ন কমর সুখ সিনাই বরক বাইতে বসক বা নিজে সিনাইনি সিপিএম জরাব বা নিজাকা কংগ্রেস নি জরাব বা নিজাকা আইপিএফ নি জরাব বা নিজাকা বিজেপি নি জরাব বা নিজাকা তাবুক বা দাব্বা নিজাকা নি জরাতো কাইতর সাও ও চবা আনি চে চবা আং নং বাই মামং সে তংনাই হিনি সাও পয়লা সেকাং কাইতর কপ্লাই কাইতর নসে হামবাই মারিউ তামনি বাগে হিঙ্গাই কাইতর ব mokol nugya bungya khunjuk khanaya bungya chini tamunang nangya bosia bungya oro tripura o amsu krisia nang baikha borok saya ningyai surilai ne bo surilai tonglai ekai tor chin suri mano khanaya ang simaya ekai oba belai kai tor samung tangmani borok saimea suri mani tao fan borok saimea suri mani tao fan সুরিমানি ফান কাইতর খানাওই পাইখা কাইতর সাও বিনি সময় আমসক সময় কতর সময় ক্রা আবখাই আনি খুক নি কক অংখর মানি আবো নাইয়া সাক আনি খুক কিতলি থাইয়া বিনি কক গাংকাই হাও কলাইয়া বিনি কক হাবাই নখা কমাই থাকবো না কমাইয়া আবো বা টং ঠক মানি জরা আছে তাবু আমসক টং ঠক নি জরা না রসা পাই মানি বাগে নরনা হামবাইরি গরি বকুলমাইয়া তাম বাগে ইঙ্গাগাই जों यखा
abo pariparsik परिस्थिति नुगै चिनि बररक सिनानि बाता काइतर ओंखा बेलाय रिसि गोनां काइतर बब्बनो खुलुमियाल बिया सुरियानो हामारेडिया चिनि दफा यगनानि जरा सकपाइखा तामबागै यगनानि जरा सकपाइखा हंखाय काइतरनि सामानि हंखाय सिराय मुंचाजा ग्रखलायजा रकनो थुमनानि थानजा खायनानि बागैसे हामारेडिनानि बागैसे काइतर फायो हिंसौ हंखाय काइतर चिनि बागै चिनि हानो आमसुक बसर सिगाङावनो रिवि दंमानि फियाबा चिनि बररक बनो खुलुमलिया लबलिया सुरिलियानि बागै सिराय मुंचाजाखा आबोनि बागैनो चिनि राजत्व खमाय थांमानि चिनि राजा पाइथाग राजा बीर विक्रम जे थैमानि आबो तामबाबो मुसा साजागि थैनानि आसराय मुंसेब्ले इंगे आबो बा आसराय मुंचाजा आबो पाइखा ताबु आ राजा बंशनो चिनि बररक राजा बंशनि नै प्रदुद्नो राजा राजा हिनै सालाय दलाय मानि बाबा महा हिंदू हिनि सामानि तेबो सराय मुंसक पाइ ताव मथा मुथु सेस बीजेपी तो सेस सिनाय नों सिनाय बीजेपी तो पाइसुकानो बीजेपी तो फाइमानानि कुन कारण कइया आवो बरक साना नांगली आबले बीजेपी ताबु कुन मते दा कुन कारणे दा बीजेपी नो जिन बरक बुट दिसिना मथानो बुट दिलिया ते बरक ए मथानो बुट दिलिया बीजेपी नो बुट दिलिया हंगे काइ तो बरक चिन द फानो कुसुगन लांथमा कारण क्लाय खाबले एसटी सर्टिफिकेट दिलिया जों एसटी जों बारु सुरुला जों बारुलार से जों सासक सेवरनि जों एसटी हिनि दङ बर एसटी हिनि दङ जों सिगार खायतना बा आवो बा डमिनेट खायदों मोनसे एसटी दिलिया हिनि बबा थाइमानखा जों जेनखा क्रिश्चियान दग बाय जोंते कुनु रकम खायमालिया हिनि आ रामपदनि बदल आ जनजाति सरका मञ्चनि बदल जनंग आ मिलन जमतिया बब्बा बरक बात संसारनि मकल माने फलानि मकल हिमान कस करे काई तरताम ने हिन बरसिया सृष्टि को तताम ने हिनसिया ताबुक दुनियाव जेंगि तंगमानि ताबुक जे सोशल मीडिया व नुबि तंगलाय मनर नुबि तंगलाय खनाबले नुबि तंगलाय खना आरो जत निसलाय ताबुक त्रिपुरानि इंटेलेक्चुअल बरक चिन बरक सावबा इंटेलेक्चुअल बरक सावबा बरक जतनो क्रिश्चियाननि अंहरनाय रक इंगे ओ क्रिश्चियान नि अंहरनाय रक ताबु क्रिश्चियान द बतस तंग थक्सिदि ता क्रिश्चियान हिनाय रक बाक्सा ताउ फन मकल पायाखौ सिनि क्रिश्चियान हिनाय रक बिसिंगे बनो ताउ बाक्सा मकल पायाखौ ताम बागै हिंगागाय ताबु आमसुक बरक गोरोंनि बजाखा गोनांनि बजाखा कथारनि बजाखा मकल लुक बायखा बरक ताबु बजानानि बाता बरक बसागनि फलानो बरक सजानानि बाता आओ जों बाकाइतरनि चंजाक बरकसे जों बाकाइतरनि हामारि माजाक बरकसे जों ताबुक बसकांगा आओ बै थाखायनो चिन दफावा औ इजराइल दफाना फियक माहायके मुसिन लगे तंनाय काइतर जों बाय मामा से दंग हिनि बस समायदि तंनाय काइतर बबा अनचेंजेबल काइतर ब्ले बबा सलाय जागिया काइतर ब मुसिनि लगे तंनाय काइतर जों बाय मामा मलब्रुम तंगै तंगो ओ जागाव जों तेबो तंथगै बाथं बारसावै हामबाय रिनानि बाता जोंबा गप्लाय ओ हा जोंनि हा आमसुक बसर जों राजत्व खायफायमानि ताबुक अरव जोंनि आ महिमा फुंनानि बागैसि काइतर जोंनो उमति हायके राजत्व करिङि तंमानि प्रशासन करिङि तंमानि आबुनि कारण हंगाय काइतरनो सिनियाङि तंमानि काइतरनो सिनिमानि यागलो काइतर जोंनो चिनि हा किफिल दिनाय जोंनो चिनि राजत्व किफिल दिनाय चिनि दफानो कुचु ख्लायनाय बिनि सोमाय आ सोमायनो मुक्तां खायनानि जरा सकपाइखा आबो एकमात्र सांसारिक चिंता बाय सांसारिक रिंमुं बाय आबोनो बुजिवि मानया आबो जखन आत्तानि फलानि मकल पाखा फुंजु खनाका काइतर बेकक साजाक पुरव हंकाय आबोनो साइमान ताबुक फानो चिनि बररक ओ फलानि ककनो बुजि माया काइतर सावै दंगो एलाम बागनि कक बाइबेल लिंखा पृथ्वीनि जत्तनि सलाय सापक जाक बय बाइबेल लिंखा पृथ्वीनि जत्तनि सलाय बय जत जाति गोष्ठीनि जत भाषा बायसाम जाक बय बाइबेलनि कक बाइबेल आमसनो सब साबो सातक जाखा माने खिबि खिदार जाखा सब जाखा फाव फाल जागो आ बाइबेल नति से पृथ्वीनि बरडक जत्तनि सलाय करंबायो गोनांबायो कथारंबायो काहामबायो कप्लायंबायो
बाइबल नि कक चिनि बरं थानियो ताबुक लक्ष लक्ष बरं थानियो थांनि पुसका ताबुक ख्रिस्टियान नि जे करंगि फाइनाय दक जे स्कुल परि फाइनाय दक ताबुक बिरोधी दल नि नेता बसाव जुदि आरो डन बस्को करि हिंगाय ऑक्सिलियम करि हिंगाय हॉली क्रॉस करि हिंगाय मॉन्फोर्ट करि हिंगाय सेंट पॉल करि हिंगाय आपसे बरं बाय खमन हिने आबरकनि आबो वानसां तन तिब्रासां तन ओ स्कुल पढिबाइन तो ताबुकनि आधुनिक जगतनि आधुनिक शिक्षा बाय कुप्लुंगि फाइबेका तार माने चिनि थानियो ते कुनो बेदाबेद करिखा ताबुक जों कप्लाय निरो ओ कप्लाय नि जरा सक पाइखा बनि बागै जों लुकुरकनि थानियो आबोनो आपिल फाइदि गोरोंनि गोरों गोनांनि गोनां कप्लायनि कप्लाय कथारनि कथार आ स्वरूपनो फुनुगै ताबुक जों तंथगै काइदरनो हहम ददम खलायै तेइबो लब लायै सुरि लायै तेइबो चिनि तियक सामानि तेबो जों सासा आंथन तेबो पहर काइदरनका पहर काइदरनका संसारनि जाति बररकनि मनाकनो मनागो पहर लिनाय मनाक चिनि दफानि मनाक पाइथाका तबो साइमानो बरकनि फानबाय संसारनि रोंमुंबाय चिनि दफा यज्ञा दफा यज्ञनाय काइतरनि फानबाय काइतर साव अ चबा आनि चे चबा आं नों बाय मामंसे तंनाय हिनि साव तांगे जों बताबुक चिनि हानि शयतान न रुखाय रहका यीशु ख्रिस्ट थानियो जों सानका यीशु ख्रिस्ट चिनि संसाराव फाइमानि चिनि हाव फाइमानि बुगरानि बुगराङै तं फाइमानि बुगरानि बुगसा आचुक थायो आचुक तंनानि बागैसो जोंनो संगो तामगै हिंगाय जोंखाय हिंखा काइतरनि नकथार फलाकथारनि नकथार जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंना तेकेबो कासुइनारक मालिया काइतर से जोंनो चबा खायो हंखाय काइतर सिन सिं दङ हंखाय बिनि दासें बिनि सें बुबु बाबायनाय को यांगरिखाय यांबो चलिं यांगरिखाय यांबो चलिं आबन बिलदस केनो साव बुसाय दङि माने केबो बुसाय दङि मैया बरकताम खलै मानेबा आ तंथक नि साल न अरो आनो इंटरव्यू हाना फाइमानि बाय आं बेलाय तंथका तामगो हिंगाय चिनि बरक आ फलानि कक न बुजिया काइदर खनायांगया सालताम हरताम चाया नंयै वाइसा वाइनि सुरिया बरक वाइरे वाइ सुरिका देबो सुरिलायना दरकार तामबगै हिंगाय मुजे जेसे जरा याक सुरसा ओइ तंखा आमसुक जरा से बरक यक माने कप्लाइंगु जेई सुरि मानि बन्दं थाका आ समय ब मुजेस बचेनका आबोनि बागै मुजेस न याक सुरसावै आमति हेक्लाय पाथर से संसार इसिउ बेन बरक सुरि तंनानि बागै आ समय बरक कप्लाइंग सुका इनके आ काइदर रेड सिओ तिजलां कसाक न खाक नै खलायै हा खरान तै खलायै लारि तलां थांनाय आमसे तिजलां कसाक न लामा साम मानो आमसे तिजलां कटर मानो आबोनो लामा सनामै जे खाक नै सनामै खलाय तलां थांगै हा खरान तै लारि तलां थांमानि सुगु आबो सिमिदिबा सालकै ब बाहायकै टंका चुमुय हायकाय हरके हकी बत्राय हायकलाय मरुभूमि माने हाचिं खुंचर रेड डिजार्ट आ जागाओ मान जुगनाहानि माननासारिखा हलं थाइनि तैयंखरि ओ इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलायो काइदर इम्पॉसिबल न पॉसिबल खलाय मानो ताबो बाहायके यक नाय हिनि हिनमानि आबो बरक बुजिया रिंगिया साइमेयानि बागैसि काइदरनि आ महिमान काइदरनका दीप ब बेलाय कुथु ब बिनि आसुक थाइसे चुक ना हाव याकनखाय संसार बिनि बखरक बरो तं साइमिया ब से आसुक चुक ना हानि चिन बागै थियै गथिना मेसेनि गथिनि थांनि बसावै बिनि फलानि महिमा जोंनरि माने आबो एरेंगिया बनि बागै ताबुक जों जरा अ जरा न गुफुरु आ जरा फाइनाय हि माने पृथ्वीनि इतिहासाव जत्त जागावनो नुगै दङ ताबुक संसार जेंनि तंमानि इजराइल द फरक न जेंनि तंमानि आबोनो साइदेबान बाचिनि द फानो तेके सकमन माना करिखा चिनि द फानो मुथांदे हिमान बागै बामफ्रम सरकार न बाहाय केलाय आसुक अवस्थाव टस नस खाइ पारि रहका
তাও বিজেপি ফাইমানি ও বিজেপি ni যে অবস্থা চিনি বড়ক নে মুংসাপন উন্নতি লিয়া চিন শুধু চিন বড়ক নে লিয়া सबका साथ सबका विकास हिनी सामान जागो और वो वांसारक नि बो उन्नति लिया जार फले बीजेपी ने एबोएड फाइन तनिखा इंगे सीपीएम बो फाइमेलिया कांग्रेस बो फाइमेलिया बीजेपी फाइमेलिया अंगे बताओ काई तोरनी ने जरा सब बेखेबले सबनो बाहायके बुमतिके सामजिनो अब बो सहज अनुमान तखा इंगे ओ जागो चिंते ताम निलेलारि तंनाय ताम थागि तंनाय ताम नि थागि तंनाय जों बताबो बाथ्रां बाथ्रा तंसंनानि जरा बुसकांगे आ जों जे वानसुगुइ हुइजागनि तंमानि चिनि बागै जे तंथग हुइजागि तंमानि काइतर बा जोंनो सोनाममानि चुकनो हानि सिबले इंगे काइतर जोंनो चुकनो हाव तलां थानायनि बागै से ओ हावनो संसारनो चुकनो हाव माहाय खलायनायनि बागै से जों सानो इंगे ओ जागाव बेलाय जरा काहा मुंगि तंखा आंके आबोनो नरक अबर ताबु अबो बाय ब्रास जों थां चितन ताबु बरक थानियो जे फुका जों बायखा ते आव जों बा बरो तंग तंग आसराय मुं जागादा तंग तंग सिनानि ते इंगनाव मुखा मथा हिनि जे फाइले मानि इबा फानायक नाय हिनि बे एडिसियो नायनि का 3 बছর किसु खालाय मालिया हा रांनि बाति वान हिनि अनिमेस पुंगो दामसिगन बिरोधी दल नेता सामानले रांनि बाति नानि दिन थाने कोन अवस्था सिकरे राजा साजा को तैसा 3 मास 2 मास नासिंदे 2 मास नासिंगि पैखा ताव गले इंगोनि दासिदाम दासनदम दा दिनेश बर खरकनाम यं खरि थांबायका इंगे आबु बरनि जे कासेनि राजानि जे कासेनि बरक सि कांग्रेस तंनाय बरक सि अंखरि थांगा ते आइन पिटि अंखर थांजाकवा तामुं साकवा तामुंनाय अवस्था आबो कि मथाते कुन दिन फाइमासिना मथाते कुन दिन फाइमालिया परिष्कार मथाते कुन फाइमालिया बीजेपी बो फाइमालिया इंगे ताबो मथो फाइमालिया बीजेपी फाइमालिया नंजे साव Kosu tong tong di tabu. Oh. Ini tabu borok koko bus kada to bus kami posisi Desember 2023. Borok asalo Kristen rokma isti batil kladi mingai kaisa kotor lugo kutung panda klani agor tangabo. Rally kotor mate klani. Abo hake borok resmi ni bising pipu saklai kya. Tabu mobile film mungkongai asalo Kristen rokto borodin all world no borodino jotno ketar sal kotor ni palai pani salose borok apono protect khane ne bagi amake kotor rally songsana naijam abon nembo baike wansa abo naidi 25 Disember মানে কাইতর নি আসাই মানি সাং যিশু খ্রিস্ট না আসাই মানি সাং আ সালনো সে বক প্রতিবাদ খাইও হমকাই কাইতর থানিও সে বড় পরে কাইতর ভিডিওস বুঝাও হমকাই আবু বন্তি না অবস্থা আরো বড় বন্তি না আবু ফ্লপ নাই পরিষ্কার अब फ्लॉप नहीं बक 15,000 नि बरक नि साहो आरो साबो थानाय नो केबल काइतर न किरिवि के हाइरक न काइतर नो किन्नु गेदि बो सम तनाय जों त कुन किस खाइमिया चिनि फान बेचिन कुन किस खाइमिया जों जतन काइतर न सिया फारि दङ काइतर सांसारिक चिंता भाई जागतिक चिंता भाई ঐশ্বরিক চিন্তা ঐশ্বরিক কর্ম দুইটা দুই রকম ব্যাপার নাইদি जों ख्रिस्टियान दक 8, 9, 10 सालतामनि अफिसियली सुरिनानि बागै साख्लाय रिजाखा जेता देरिमिनो संति जे 3 days fasting prayer निहि सालायमानि आबोनि पाइमानि जरावो न बरम प्रेस मीट खलायै साख्लाय आबो काइतर Sini bagai bo wan sung nai bosi, singno tak nai bo bosi, singno lang bari nai bo bosi. Enggak, tahu sing suri bangan iya globa, tamunge awo haing kha, ini borok ni sing mungkok ba, kai to ba, mokol lu ya bonya, khanaya bonya, sini tamu nang nanya sia budi ya bonya, ini sawi tongaya kai to. Bos hamung tang manis, ojago angkai hino, jeng Kristen dok 25 Desember hohom dodom klai borodin mariner nai mani jaga, ojago borok si, tam mane janati suraksa monto, mane anti Christ rokse, oro kotor ngit bataka geba, borok to Christ ni birudi, geba kai
kaitorni thani kaitorno kedengi samung tangmano nugoi kaitorni buskang lob busaman nugoi kaitor bini dasengno talokha जों हिंका सिनि नासिंनि तंमानो पाइदि सिनि मुचंमानो पाइदि जोंनो फियकनाय काइतो जोंनो ताकनाय काइतो सिनि तामो नांनाया नोंसिया बुंया बुजिया बुंया ननो जों खुलुमजाव ननो जों लबजाव सिनि हा कमाय थागा सिनि दफा कमाय थागा सिनि बरलो या फंनि सिमिनो शयताननो खुलुमलायै सुवार करै एलम करै फान करै इंगै सिनि हा कमाखा सिनि कृष्टि कमाखा नायदि अरो जनजाति सुरक्षा मंत्र तामो साका बरक साओ काइलाई पान्दाव दुति पान्जाबी कान्नानि सारी कान्नानि मासाका माथिया सिनि बरक बागि बरक साका माथिया कानबा सिनि बरक साका मासमान थगिया मास अरो सिनि साका मानानि थांगा खापरनि ना समुद्र किनारा सिनि बरक समुद्र किनारा अरो गांतो स्ट्रीट या बरक साका माननायबा साका माथिया माननायबा agam mati arok bakwan kanyawe haino o mati kesak sini se kanlai lagin barokba hinggai oro tabu jadi o অবস্থা hindu ni mote bamon tui je matro dirprawa bamon pajak tubui khai bamon bayawai khayak tungmani abaron nugui tabu arnya rongni romung paikha asia rokni tomung paikha abudia rokni tomung paikha himisi kaitor borok ni khukti saklai di man au bagi bahasa belas tongtongna ni mata tahu borok ni o pokok value kanya to kita di semua Kristen do ko wal wai na atma boleh kita borok yang pokok dari sana aro Kristen do ko ekam nah sing batet tamui gai abo efek na sing angle ব্যক্তিগতভাবে sing খ্রিস্ট ভক্ত হিসেবে কারণ সংসারে যে ইংলি তংমানি abo bini musungmaya bade mungsapanungya blai sapan sekaya hangkai kaito ni musungmani tongo kaito ni chong mung tongo karan amsek dim chini borok mutai no khulum lai mutti no khulum lai je kaito le tungno setago siapa singlet singtak mana su khulum lai na ni jaga thanglai sibo hangkeba am mutti no khulum lai thango hangkeba borok gyan man sineba buddhi man sineba je sing gyan malia buddhi mandalia sarai muntajak rokno arowor yogna ni bagai Jadi 13 tariko kasih social media ulukha 13 tariko jamatia khoda boto mainly jamatia khoda je mani boto goria ni beisho khoda boto hindu ni hindu khoda borok se abono oppose khlai ngai kai sor ni planning tamo jeng sangsarik cinta bai buji maya sini sui mano khanawo sini himani awba ngai borok aro je sini borok no je mokol Fiogin maya, jemmo kolunu biasa ya kelam thakeba, kering rok benang rok ba, setharok ba puli rok ba, abono te hamjaglia, ang tabuk to borok jotono social media ni madhyame, YouTube ni madhyame, mobile ni madhyame, internet ni madhyame jotono kering laija, kaisa klik khaike na nugo sawo tamo comment khai, awu bai borok ni kaisa bichar shakti phaisok paita. Inde o jagao sudu jamatia hodaya, raja mothani bodol borok abono oppose khlai. Enggak mothani opposition leader pengnai animes apun oppose khlayo enggak maximum borok tabu supporter bo jagao political party hisabe CPN Jitan Chaudhary apun oppose khlayo enggak daga karen oppose khlayo enggak a jagao je ingan thangtanio mom jamatia bo oppose khai tong ngagai a je leader aro je leader tang kone koti pai je leader press media phainai borok ingkha bokol kanaro jadi wo borok ni degree dari tongmana kintu borok nyaro ni kok lamo borok serai nugjakha dia abo borok pura beta ya tugia beta amti do kabe adagawo sunno abeta ya tugia dagawo ta tongbai sidihni saklai di manisi abo ni bagi tau abo rok tau bolodinu man thailene sini ingeba in betul stong tongmani jora polisi borok ni nahar Kristen rokno
Christian of dual facility now. I have a month within facility it is like here ST now. I brought Christian Minai convert someone else 60 months. Our number of 3 years. Our high level of boxes out. So the study is out. So revolution happening. 60 months 3 years. Our number of Abo to naidi Jishu sengsara paiman kaitor ni semai niti tamli semai niti hingai kaitor sengno bini songdari sagrano pansen naraglia songdari sagrano seri khake ba sengno debbagno nadi lag bahi samani bai sengno Jishu ni thi bai se sengno paisiu Jishu ni thi bai se kaitor semai tangchiu sengno phiogna ne sengde khlai ja khirija sarai mungjaja rotno paina ni bagai Jishu ni thui inka mera kuthar ni buthui sengkha bini mera bosa bini thi bai se bosungno paisi wo hingkai tabu a jagao o jonojati suraksha moncho ni boro rokno kaito Jishu ni thi bai se paikha hingkai ba tabu o jagao sing kok bangna ni kono karan kore borok chini bagai je abo hai kutsa rachana ngyawoi out rachana borja chini bagi negative hini mani singkha abono positive hini se mansu ko tamugi hingai kaitor ni o choba ha kaitor ni choba se chini phiok manai chinok hamare ri manai hinga kaitor se chini borok ni kok bai choliya gaje kaitor se chini baskang pango hingai kaitor se chini lama hingai kaitor se chini langma hingai botam khlai me atong Bocun bai bina kok kubui kok kuthar kok kaham riwei sengno khaksang ri taniu sengno murug nai ba bose nge bose chini seng do he bina nara murug man la thawai chino sepra gai borno bina semai uttar bai dokin tar mane sal khek bai sal garo bai awala ni borok nai yaka ro hodi tiog ro hodi hini samani te sal gabai bai sal thang bai pub bai posim borok na thumui to onai hini samani o jagao te hindu umita tongsili himani se owa honugui tongsi abono yok mani ne owa sing 25 December a borok jeta 25 December enjoyment khaimi a jagao phai borok Jishu ni thi bai yak pai sinai jotus karan kaitor to sulu hindu ni bagi simia sadu Christian ni bagi simia सारा दुनिया नि बागैसि जत बरक नि बागैसि बफाय मानिना आरो जों हिंदू ख्रिस्टान हिनि बेदाबेद खायाव ओ 25 डिसेम्बर बरदिन क्रिसमास सारा पृथ्वीनि बरक मानि मानजागाव तो आगियो गिजाव मानि मायाव तो 25 डिसेम्बर मानि बखाय तनि प्लेन से आबो काय तना हमबायसि मानि तो सुबाहसनि बिकाखौ तांगे तो जोइ Kristi sampai ke bawah, benar. Tapi kalau di kobor tamu, tekan, dorong tu, kita ini tidak tahu. Awak ini dia tak tahu apa itu. Christian judi payah kai, tahu orang kenai, sama tu kamjak ni dunia orang jangan bertanggung jawab. PSF khalaiye ang chak mang wignai kandiwe ani khorok ni thei khlaiya wignai kandi man thangtani ngai a songram khlai phainai sing chauni ba jingai to jodi chongya ga bai khlai mangla kamon ngai agio ba PSF kari pruo Christian kari pruo wignai school college ka kandi jakda kami saja tahu se borok ayo abot kalau dikene borok karena hingga jangan jago tahu dikene borok karena sawo ni darate a hindu rogni tong hakai dang khamun a chuak mungmu a ko khamia salai recap mung ampi hai tong hakai tabuk ni adunik শিক্ষা ni je jagat mokol tiok mani awo madaman khamun bahasa tabuk ko borok sawo tung khawa Christian judi elam bak no English ruman horof baisi ngakai sini kok borok tahu masuk development dan kamu kok borok baik sini tak sulit tong lain mani kok borok di rumah ni spilling baik apa ni spilling dok kahamni tong mani aku Christian ya pada ni cinta bahasa sana bo tahu je sini keveng rohini tong mani security dia ini tong mani aku bakai to tahu sini ruling kaya ni bagi jabak sulit seri tu ni kan ni
Sini Kristi zaman development ka, bahasa zaman development ka, tonggung tanggung development ka, hamzak lemani dewa development ka, sikka uto sikka sikitong ka, uto sikka sikitong mani. Abo Christianity বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে moral নৈতিক শিক্ষা চেতনারি তং মানে आ শিক্ষা চেতনানি বিসিংতিনো তো বড় হায়ার এডুকেটেড তংবাই থাক যদি তাবুক নি একে একে গনি লাগি খ্রিস্টিয়ান নি তংমানে অল যে এডুকেটেড বাই নন খ্রিস্টিয়ান এডুকেশন নি বিসিংনো তাও ফেল লাগি তাবুক সিনি নরজাগাও জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রণী যে লিডার নি তংনাই খরচা হিন্দি নি ল্যাঙ্গুয়েজ নীতি ডক্টরেট দিকে নাহাজা খিনিক নাও bini je quality shaitan kita mo sungkarna sokomona ni segna ni bagi simi je pai inde mo tingna sokomona ni segna ni bagi simi je pai chile abu ni jugo sini boro me bangla bai simanai buko khorok bisu tongsiba hindi ro hamke simanai bisu tong aro tal je sikkani ব্যবস্থা sikkani quality india o je sikkani quality bisle ki prani sikkani quality bibhinno jaga ni sete o মজবুত awa ekmatro hai torni mohimani babis aboni bagaino sini triprani bisingono horjolai chengi tong khatabu horjolai chengi tong mani modi phai sapai kha tripura saboni triprani mukhomukhi sabong mata tripura ye tau thokai jakmang motha jara thokai jami tong kha motha ni jen neta bono baksake raja hino tigle jisuno se raja kotor ni raja hine ba bono cheng raja hiyawi বলে হিন্দু কতর হিনে বা বন চং মানি ওই কারণ কাইতর সাও হয়তো গনং বাই হয়তো করে জোয়াল ফাঞ্জা টাঙ্গি ये मूर्ति खुलना वे काइतर न खुलना आ मूर्ति ले कक गस साइबे अंगे काइतर ले चंग कक साइ दङ अंगे चंग नुगजालै दङ अंगे अंगे साप्लाइ दङ अंगे तिंग बिनि या फ्रिवत लां दङ अंगे बा ओ जगाव तिं आ कप्लाइनि सरो तिं के बा चंग बारो दङ खमन तर किसे करे Kristendo tahu dapat itu omahai tubuh itu berarti dapat itu tidak mau omahai memang ini tidak ada semua aku pun membawa sesuatu cuma ini ada itu tidak mau menaikkan aku omahai talai apa hai talai ini ya jadi kuncin birude kulis orang tokai Kristen birude Kristen dog normani hinne karan Kristen dog normani bok nori maya tin Kristen dog se ke thar supply kubur ke thangkai tor no khulumo hungkai akai tor ni loge bok jaba khayo hinge dejwa na borong chinte wase hamza gai kai tor jehetu jotoni bagi ne phayo Hindu Kristen Muslim jotoni bagi se bo phayo hunge ba jotona hamjak na ni batta se dinani bagi sing naka salai nani nakal lai nani hamjak lai nani Mahai oh how kalian bagi se sin Kristen dok aja kau setengah ke ba oh Hindu dok sin nasle gede borok na sin ke ba hamzah gede borok ke ba Kristen gede kai tate ukhiyo gede kai tate wa hamari gede sin jese buk chang gede kai taram sun ke pelai gede abo ni bagi cengkene wananan karan cini bagi cawa khai ne bos bin semai ciri gede Kalau orang itu trauma dari teman-teman lagi sampai orang itu jadi part mengima, ini baik seperti itu semua. Ada orang yang kata Hindu, mereka itu Hindu, kopi Kristen. Ada orang yang kata foto, ada yang kata Hindu, Kristen. Ada yang tahu apa pengen juga terus karena Nah, tabuk nabi ang sanai dunia wo jeng mani sengkara jeng ni tong mani joto no kai to nimu tumpi si ni tong go hungkai bupang belai kai siapa no se keraya hi sao hungkai no bor biang ni tai biang ni thang ke bor no je hi sao hungkai au monipuro jeng ni thanga abo bai mudi ni tamo BJP ni tamo obostan mentua sengkaba au bai mudi ni obostan kup kaham na position thageba Mudini pora boise jagawo sokai kongsible mudini pora boise aro tabu thanai pasta election rajyo election kha pasta rajyo election bini je obostan a jagawo to srai mujali tongha
besi corruption besi duurniti khlai taka EVM ni প্রশ্ন কাকা সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন কাকা ইনকা আবো অবস্থা বড় হয়ে গেছে শয়তান পাইছিলেই যাচ্ছে তাইনা নিমলা এই কিডবিনি কোন বিঠিকরি আমতি যাচ্ছে পৌঁছো ডেভেলপ নিবে মুঙ্গে আনডেভেলপ শিক্ষা নিবে মুঙ্গে অশিক্ষা উন্নতি নিবে মুঙ্গে অনুন্নত বরং ছাতক বংশী নি তংমানে আউলাই তো ধীরে ধীরে যে জায়গা থানচাংনি মেয়া উংমানি রাই মণিপুর গত নাংমানি বে থানচাংনি থাকা ইনকা আরো যে কিছু উংমানি কাছে মিনিং তো আর মিনিং একমাত্র বিশ্বতি সিনি যে সাইমানাই ও মানে তো বেসাং নিবং বিপর্যয় বই ফাইমানসি जों बीजेपी ने पाया हिं दंगमने काय करले पायो काय तन हानि इम्पॉसिबल मुसाबन से गरि गेबा जों गोबां काय तन सिया फारि दंग होनाय जों खालायनिया आजागाव जों फंखमदों सिबाता मो काय तो सामु थांमोन आं हाय तुमु ताकारा इतिरा हाचे वतिका थारा खिस्तान थानाय बोबां से बाथाय तंना बना होबाय डेफिनेटली जों यखा जों बुग्रां सिनाय जों यख सिनाय जों बुग्रां सिनाय मलब्रुम ने माने जों काय तो बुग्रा ब्ले जों काय तो ताम नि रिंबा आफा ओ आनि आफा काय तो हा जों खदिनि बोसा ठीक है बसुं चाना मेसेले सुं चाना सब गथिने मेसेले गथिनि थाङै बोसायै चुकनाहा कालाङै चुकनाहानि अंखरि फायै बुग्रानि नै दंफायमानिबा बुग्रानि बुक्ता आसुक थाया बासुक तंमानिबाय जोंना बिनि बुक्सा आसुक थाया आसुरिनानि बागिसे बिनि चिनि कमाजाक संस्कृति न जों ताउ उद्धार खायमाखा जोंना सुवाग नंजा जादु कलेजार जाब्लायै ए हो उनलाय मानि जागाव आव आधुनिक नि जावा आधुनिक प्रजन बागै जों समाजनो उपहार होनायनि बागै जों चुखा आबो चिनि यकमनि ड्राग्स नंनानै चुवाग नंनानै आको खामिया सालायनानै अवस्थान থেকে উত্তরণनि बागै ख्रिस्टियान आमसुक बसर जे संग्राम खायमानि ताव आबोनो बथाय ताव थायै तावखाय जेता वासु हरनाया जों जेता खाबाय वासु हरनाया जेता मकल बायनो हुया जेता खंजु बाय खनाया आ जागाव जों सौरिनानि बागै ताव काय दर्तिनि बागै लामा सनामनि आवबाय कारण काय तर सौदिनि बागै लामा सनाम सौदिहि सामन बाय जों सुरिमानि बाय जों कुकुं सब खायमिया जों सुरिमानि बाय खनावै बक्सिन बागै फाय तंफाय बुग्रानि बुक्सा आसुक थाया सौरिनानि चिनि कमाजाक हानो फियकनानि बागै बताव अरो मथा आं मा हिंदू नि मा बायपिन सराय मुंनि अवस्था ताव नुका थकाय जाकबां बसाक मुं थकाय 2 मास ना सिंदि 3 मास ना सिंदि 2023 ना सिंदि 2023 पाई थांका अब बताव को खासिनाय हार्डली बीजेपी नि मते तेई तो मन लास्ट पार्लियामेंट सेशन ओ जागाव तम फजिनाय This is your fagade Indian territory bill to fail. Awal na bilin talaga kan niya ako sa payan. Awal pa rin batang rasa di klase na. Na ang ito na nasabi niya, tapos ipateo kumeno hindi kitangin monitoring na kumeno hay. Ito ipateo ko tani party strong. Hindi mo party diba? Yan ada raw ba daw tapos itu kita mana berrokok itu supply atau itu dulu begitu jadi kita lo ini kita terus masuk masuk kayu aku nih bagi kita masuk semua ada lo borok ini kaji borok ini kita ambil lo semua harus kita lo aku nih proses penyelesaian kita lo budget agak bahwa itu nanti bahkan itu pakai sistem bahwa ini masih kasih mana इतिहास बाइबल इतिहास तमसा नेबुकदनेजार राजानि मलो मूर्तिनो खुलुमियानि बागै बबिनि सिगला खरकताम सदरक मिश्रक अबतगस बग्न सिगला खरकतामनो हर सबिरिखा आ हर आसुक जल आ हर जल बरफनि मुंसा पानो खनाय पानो खामलिया इंगाय आ काय तरते नसे जों नुहुन का के काय तरचिन बै खनाया दं आमति हेगो तो नंग खांगाय जों आवon बागै मुंसा पानो किरिनानि कारण करे कारण आवon आं
Aktif dia itu namanya buat. Nah, itu kita tahu buat. Bahwa sebenarnya harusnya masyarakat coba kita mendapat. Definitely, bos sinon bini khairok mayak pasti bamit lang omkan. Bini khairok mayak pasti kolok saiman. Ubai posim district logo. Ubai posim nak mau pupur thago posim mau thago hin saja doman. Kai taniyak amsek baraya. Bini si seng bini si soban kai. Bini bawa ini seng ini semua ke boleh tongona macam kai kalau sampai. Yokna ni bani macam kai kalau sana sing sampai mana sanya. सरकार ने अधिपति न स्थापन खाने बागे आउ सरकार जिनी किसी संस्कृति न कसके मन नहीं माने आउ ते से उदा ते से तुम साउ से किसी संस्कृति तुम साउ आउ हम दाता मुंगी तो अब कौन सुबह कहां के बिसिंग ने कौन सुनना नंगो बिसिंग ती लांसो गियान के अब न बुझी ले सिंह साथ में रिंग मुंगी के पैसे नहीं चिंती पर हाँ पैसे नहीं हम मुंगी से नहीं करी खाता ले था बताऊं से नहीं हिंदी मन जगह कई तो साउ बनो खुलम या लॉबिया हिंदा बिनी मुंगी कॉक साया हिंदा बगादानो से कॉक सारी वो हॉलंडो से कॉक सारी वो हिंदा हॉलंडो कॉक सारी नहीं गादानो कॉक सारी नहीं आ कोरा गादानो कॉक सारी नहीं बुक कोरा गादानो भी कॉक दसाई मन बा हॉलंग थाकी कॉक दसी कॉक मन बा आवरे में चिरखाव रे नहीं हिंसाव लेबा तिंता में वाला किरी तो मैं कहूँगा और अगर कुछ कारण के बसाओ आ किरी भी तावा ना भी आंगन बाई मांग तुम मुझे बे तुम नहीं कहीं तो आंगन बाई मांग तुम आंगन या भैया कहीं की बिया तो वो पोगी इनका है बॉस सीनियर आसे मन सिकंग से सीरो इनका है ओ हा चिंची निबागे या फंग चिनी बागे रिजाक इनका है ओ हाओ शैतान भाई माने सेक माने थम लोग माने आवो निबागे शैतान न खुलुम लाये जिनि बररो ये शैतान बाई तंगै तंग हामिया रिंग हामिया ngai chini kamaka abono uddar khainai ni bagi tokai tor payo aboni bagi tommo coba aboni bagi yok suksina ngol brum ni bagi ne boro rular ni tongsi borula tongna ni bagi se bo kai tor sengkar nambai mani ya gula tam lukha sengkar juga tongmani blai bukta tongmani sal lok ne ya gulo ne sal bo thangka sal bo pai jang ke ba bo asmoye belai nai tokjak amti haikeno sung sini suri mano khanao ka hini himmanyo kai tor sini suri mano khanawai samung tangmanyo tabuk beba nopai subaika Tripura ni kono lidar kotor kaham ekosotra babe Tripura te dokol khai manani bagai tiabono kono suare lem dilia sini khai tor khai dok mani amsut kaham bokai love of ocean hamjak mani sagara se singna kolom khlaye singno mera murid sing kemajan mera murid mani boro murid babo ada kebang ada kaham ada kulai jagawa murugu saklam tuti saklam kolati lari a ti khre lari lang thanai akai to bos selai jagya a abraham isak jakub ni kai to bos selai jagya bokog di mana bekog mas saya hini te khlaya Terus dan awal dari orang tua terus dan kalau apa yang sudah tuh berproses andalon kaitan dan bawa kewan so aku buat apa ya tuh Shaitan ni cokro tunggu praktikal dia ya praktikal susah ni bawa apa ya tuh ini politik parti amo to serai RSS amo to serai dia batao nabi political party BJP aranio nia dakmo skanggo sini tabuk ni federal minister Vikas ni sau angto janawati mutani presiden angsa sakaba amti heko ba Rajib Bhatta jadi BJP ni state ni presiden bom heko sa sakaba him sai tango udah abo busik inspirasi abo ni backing to Rampodo sini tab borom ganang Rampodo tong amboi higai bo agio o NLF ini molo asomoyo Durga Puja rok Durga Murti rok no sabai jage bo asomoyo belai kotor ni thaka hindun inga ampungi RSS la juga khlaye और वो बतु जमते होदार नि सेक्रेटरी नि गडिया बक्तो mi tong mani
mes bini tahu mantritwa bo krika bini sudah MLA sih tong mani bom mantritwa malah nih tong mani mantritwa malia ada kau nggak tahu tebo se bote boce mai suri kang sinai abo hai mufukno khulum mufukni kai mani kini dako motai ro kini ampirung mani abo je kui motaiya rai proman kai di mani bena bini khomotano sinno klai abo kui kaham borok no kai tor hamari nani bagi chongman samanja tong fakmani jiri bini salkai tebo sung sanai bini pohoro tebo sung sanai awo jora tabuk no jora sung bono bini ab lama no sampak di bina lama ke lengti cing himani bagi cing bagi lama sam himani al lama sung mani tabuk ko norok no বিশেষ করে চিনি বরক অকথমনাই রক বেলাই কে নরক ন মানে আংখা কাহিয়া ফারো অনেক দিন পর নরক বাইতিনি মালে লাইফিকা বেলাইকে খাকসাংখা তাই তো বতং থকা একচুয়ালি তাবক তো তামনাই মিডিয়া যুগ আউন বাগে আং সরাসরি তো বরক ন আং বরং কোকতে খানায় কোন রং বেশিন কই আং খানাকা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হনাই তাই বরক যেটা এসটি রকনি যেটা তামনাই কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যে সানাই বরক যে মানে তামনাই আন্দোলন ফাইনানি বাগै বরক যে পেসমি দখলাইলাই মানে তাই বরক যে কক সালাই তংলাই মানে আবার নুখা ফিয়াবা তামনাই ani jeta moteo borok ang moito manta kini borom nganang MLA daram poto jamati akaisha samani tongo jekono somoy phone boni kogo jong sudo lekha pore oi simani awo ya jong sijak na nangai tai rengjak na nangai nai gabung hanggang ta nai natural knowledge ta Anbukan natural knowledge bang khanyang mugiata. Borok je estino da torjaku nati prasa bokhorota ti prasa hijabu da pungsu na bot khorota ti prasa esti hijabu da pungsu. Awu kachani borok no to hi mane confused. Tai borok ni jeta tomong samong wan sukmong ang nai le mani tamnai borok abo joto no mokol nugi halmang sai. কানা হাইকা কারণ তাম ইনমালে আও ত্রিপুরা হাও 1949 ni 15 অক্টোবর ভারত বেমার জার্মানি ইয়াগুলো অখানি ইন্ডিজিনাস পিপল চংতি প্রাসারক চংতি প্রাসা সে মেন নাগে কপার চং ডিপ্রাই বংখা তাবুক চং জপা India বেমার জার্মানি ইয়াগুলো ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাব তাও চিনি কালচার শুধু কালচার ইয়া চিনি আইডেন্টিটি সে চিনি ক্রাইসিস আউনে বাগৈ চিনি আইডেন্টিটি ন जों তামনাই সিকুট খাইনানি বাগৈ जों কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাও গাউনি বাগৈ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বলতে চিনি tamnai culture economic tai nini education as a Indian citizen hisabo song je thangai tongani bagai abo chini tabuk jang mane tamnai abo খুব রিক্সা তং ক্রাইসিস তং আউনি বাগৈ চিনি হানি ইন্টেলেকচুয়াল লগ বা চিনি হানি বড় জং যতন চিনি আইডেন্টিটি মানে সেফগার্ড নি বাগৈ চিনি ইন্ডিয়ান সিটিজেন হিসাব চিনি কাহাম সিটিজেন ngai tongani bagai chini kaisa tabuk tamnai constitutional jang tabuk tamnai kaisa solution ba chini tamnai safeguard nao abno toi jang jara Tripura hawo intellectual tongai ro jasa party fan khaitam jani ja level jani ja system abo sanai tong
gang nai ne mani borok bahanya constitutional solution chano tiaba bongna constitutional solution gang kai common ni constitutional solution tabung nai di borok je sawo jata tamnai kini riti niti bibangna komar baikya Christian dong ne bising tai actually Tripura wo যদি সে ত্রিপুরা খ্রিস্টান খাঙ্কাই তিনি যে ও যে কয়েকজনের কক সানাই দাও বরকটাইবো কমরি থাঙ্কামো খ্রিস্টান রকমান বিসিং তুইছে आं दाबि खालायनाय बरक असुजरातै नकल नुगिया फना बरक तामना असुजरातै কক सानायनि तिनि सुजुग मान आबो कानि याता बुसिमानि ताखायसे कारण ताङै निताबु जे दिसा फांलाय दंलायो आदिसानो रिजर्व खाई नारकमानि पेसने बा प्रेक्टिकलो जे तुइमानि पे उगुलगो नांगांगा एकमात्र अब ख्रिस्टान दं अब केबो दाबि खालायमान्या कारण नायदि 60 नि सिमि आबोथ हांसराय किन्तु आहिबोनो 65 66 नि सिमि गांगांगाय 66 रग आं सामबोथ 4 बছर खाना गाय जावंगा मोटामुटी सिओ আর যারা দিশা মানে বাহিবান করে আউনি পরে তামনাই 17 18 খা আফরো আঙ্গা দিশা নাং বড় রকনি বাচ্চিনি বড় রকনি ততরা ফানজাক নকিয়া হইছে রিংলাই বড় আফরো আ রিংলাই বড় বনকিয়া যতনো 3 বার 9 হাত দিংনাই আউমান কানবায়ো কেবল যদি সে বাই চান্স মাসো মুসু রিংলাই বড় কানখা একে বমুস মনে যাচ্ছে না হইছে এইলো সিচুয়েশন আবো পরিষ্কার খাসিওই নুকমানি গাঙ্গাই তাবো গঞ্চিদি 80 রগনো 1980 রগনো আবো হাইতা হাইছে এঙ্গে তাবো গঞ্চিদি ত্রিপুরাও বিশেষ কাই কক বরক সানাই র খ্রিস্টানকা 17 ইসমি এঙ্গে 10 বছরে মাথায় যখন তে 84 85 আফরো গাঙ্গাই মোটামুটি আগই ফাইকা রিংনাই বরক দিশা আবরক ববতে গাঙ্গাই যে গির্জা থাংনাই র বরক না তামনাই রিংনাই রিসা ব্যবহার খায়ো এবং আবো হেকে পারলাই কানলাইতে ন তিনিও গাঙ্গাই जों ফুল চিনি তামনাই আবনো जों মানে তামনাই ইমপ্লিমেন্ট খাইমেন যাফনা 80-90% ले जों आबनो इमप्लिमेंट खाय इउज खाय दं हाय दा जागाव যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ রঙে আরো 0% বন বরংনি কামনাই বরংনি অ্যাচিভমেন্ট করিয়া জাগাও এবং বড় দাবি বখলাই মাংলা তাবুরন চিরাং সিনেমান বিসিংা জায়গা কয়েকজন দङ যিনি কামনাই সচিন বাবু সচিন কলয় ববাই কাগিন সিমি সিনলাयो বকাইসা এনজিও রান ফাই দङ স্কুল শ্রী গৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হাই স্কুল Bonaro sini skim ni rang 20 lakhs chongborong ro rokha piawa bunche sar nok ham thangjak chongborong na nugia ebong tamnai borok no ke phon chobonai kri khota je gang to khorse Christian habo 1985 ang baptist manau Enggak jadi siap borok no nasle na ya Christian dog jadi siap nasle ho ga kai Christian dog jadi siap tamnai punya hamza yang kagak 10% tong yang kagak Sri Gaurango Sebasrom 20 lakh টাকা rang do khamba borong hamza kan chungro ebong aj Sri Gaurango Sebasrom ni tamnai theory thangai borok do phani samong khaiteng hai nei chungro ge tabogron chile chini tamnai professor je bonabang konya ni mo chungo bo ka educated kintu haipana udarang bodo samani hayo bo khobja gya kota rongjak bai sijago piawa nang kanao mane bo darang bodo no siniwa saimano kintu haipana bo rongjak bai sijago khobja gya ko tangi gang kai karon ST no Christian dong ST batil khaideni gang kai tabu je 20 seat dong do batil nong khata Christian dog batil khaijak কোনো problem করে batil nong kha আপন কে এসটি সিট বসক নাইবা বড় যে সাও মানে এসটি সিট ইম্পর্টেন্ট যা
chini culture se important ga culture le na Christian dog ro khak le chen na ngari shet to pio yang ga Christian dog ro khak le yang ga borok do de chabono reserve khle hana hai tamai practical kanai sumui tak yang ga abu so borok sai mangla khamo gam ba boba hai culture no boba hai jeta tamnai society ni system no borok tamnai revive khanya ni bagai wansuka abo angai nei mane abo kuno bongna bo pala khobja geta hi pala khobja gya ke tabuk je borok ni o abuno samu nung khata thasingo je bonga bo dok phano sakomana ni lama hi dok phano sakomana ni lama sebor kini dong pre oro no ni bukhati kuno propi ba kuno taraya aba hi bangma lama to tong kuno khanya de tamni khananya না আসলে তাম নাই আবনতই প্রতিবাদ খাইন পকো গিয়া এবং ইন্ডিয়া ও ডেমোক্রেসি কান্ট্রি বড় বড় খাইমানো কিন্তু এখন বড় সকমনা হবন তো সকমই মে এটা আছে খ্রিস্টান দং নব তাই যে তাবো ও যে না নাই মারক নব কারণ তানি নেবং নি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বড় নাই সকমনা নাঙা কম সাবো গান বাগৈ বড় থাং তিনি বুং রে নামু জং বড় খা জনজাতি dongso monso se abung kang bising borong bung rena nang musungta borok ni jodi se kubui ke borok tipra sangi dong hangkang kai awu to mane hangke saya tamke o jagawani ka question tini nijini culture ba nijini identity nei jeta sao chini bukuk hoito hamjokpan huncinai karon boni bihi bosarong nang sino aditya jamatia boni jatha sosor hangang kai daraton jomatia bono chini first guwahati o kaisa trak tham plangai bebosa khlai mane ajaga bo establish sangai hise abni bagai tini bororong ni bisingo businessman ni bisingo gangai raton jomatia kaisa mane example ebong bo kaisa sarangjak nai ebong bon dhani experience dongo ebong abu bo kaisa chini itihas hase nika boni bufayong ni besal langka aditya jamatia ang je somoyo human rights organization khai tongo sombota afro 94 shilang logo onek somoyo malayo sang thangkan ke notice ni meeting logo amne borok kaham nge bokajak borjak angu sangan nungmani boni jata youtube ba norong channel on ta ba ba ke khai boni jise culture no mane tamnai abono tamnai boni jise tuya karan bokhorte hindu hui dong hanggang ke boni kopalo single tonga na hanggang ke bosawni bagai mane tamnai culture rokha khlainai saine ya boni ni jini no badoi da boni no bo culture rokha khlainai abo angsia amni male bokhorte hindu hui dong hanggang ke boni kopalo single tonga na gaboni bagai abo bahai samia hanggang ke aboni bagai no abo tamnai bong nabo ke politics khlainai ni bagai da ba kuno ekta bokologo keboni modot ba kebo rangloi ba abo haike da khai tong angabono saimanja tobe boni jise tamnai khorosai hindu haya hai boni chehara boni tongmong boni jeta culture ga jaga bosai tongo je tamnai chini hindu dharma no ba chini kristi sanskriti no changro khama khlaine hene je boni jeta bono nai ne men boni jise khaya hangkang kai abo ki tamnai bo hindu jok boroi ba bo hindu bono support khanya bo hindu ni bagai bora abo hai kok sai dong ang mane tamnai ang saimia tamong hangkang ko abo hai hangkang kai ang বিশ্বাস khayo jara hindu tongai tajak bri rok bono ripsi to kana karon tangni chunga chini sindol phlo nang ka tangni sindol phulya nai karon abo dharma ni against ba culture ni against bo khai dong le ba bo tongai dong le gan ba bono se samaj go sinak lak abo hai ta ga tabu je nang samane main je tabu rom chide mane kubon da dofani chehara kubon ta abo hai inge bora este facilities nai tongo hanggang kai ada bibino karon tongo to ek somoyo tabu rom chidu sango sochin kolai master bot au department boafuru saka je tamnai st facilities je kabangma batelengka official procedure choli tongo nai kintu haibon bo detail saiman liya actually abo ek somoyo tsf tgs ni movement tongmani jara mane tamnai tipra saya ST ni sai mane facilities nai tongnai borok no
ST ni থেকে ফ্যাসিলিটিস বাতিল না খাইনাই আবুকে লস করহন্তা আবু চিনে বিশাল বড় তং একা আর দাবি না মানে আর যে লস্কার কমিউনিটি আগে খরচা ডাক নাম মানে নামি ডাক্তার তং দিলীপ দেববর্মা নাই বসনি বন নং yang দশমী গাটো গা দিলীপ দেববর্মা দেববর্মা ফ্যাসিলিটিস নাই ডক্টর ফ্যাসিলিটি মানে ডক্টর পড়িব তাই ডক্টর চাকরি মানে প্রমোশন বংখা লাস্ট পর্যন্ত ব চাকরি থাংনানি সাকাং ST ফ্যাসিলিটিস বাতিল লংখা গাবং হাঙ্গাঙ্কাঙ্গাই ফার্স্ট যেটা টিউজেস তাই টিএসএন ni আন্দোলন বাই আবাই কেলাই গাবনি পরে যে লস্কর তংনানি বিবাং নকবংখা যেটা খরচা ব হয়তো বাক্সা কেস চলি দङ হি মানে আবু সামনি কেস ব সানা নাইছিনিয়া তাগুরং চিতে খরচা তং বিক্রমজিৎ দেববর্মা আন্ডার সেক্রেটারি ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন একে বনি দাদা খরচা তङ দাদা আসল দাদায়া বনি আত্মীয় গাবো হইকে খাই বনিব কেস চলিখা কেস চলি মানে পরে গাঙ্গাঙ্কাই ব ST পুপ খাইমান লিয়া আপনি পরে হাঙ্গাঙ্কাই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নি থেকে বা হইকে খাই কোটা বজিতি লিয়া গাঙ্কা হইকে খাই বনা অদার মানে পরে আব মানে হ্যাঙ্গিং হাইঙি দङ গাঙ্কা আজ পর্যন্ত আব অ্যাকশন ইয়াকো গাবো হাঙ্কে এট প্রেজেন্ট যে কেস চলি দङ মানিতা গাঙ্কা তাবো গ্রাম সিদি বাক্সা তাবো গ্রাম সিদি অব হাইকে খাইনো তিব্রা জগ বাই কাই জায়গায় বাক্সা বা তিব্রা জগ রক তাবো গ্রাম সিদি চিনি যেটা বড় রক ওয়ানজংনা নানাই দङ গাঙ্কা ওয়ানজংনা নানাই দङ হাঙ্গাঙ্কাই হয়তো চলা যদি যে তিব্রাসানি দङ হাঙ্গাঙ্কাই বনি বসালে তিব্রাসান মাসে যেমন দেবরমানি দङ হাঙ্কে দেবরমা মাসেঙাই বিহিক ওয়ানজগ ফানা গাঙ্কা তাবো গ্রাম সিদি কলইনি দङ হাঙ্গাঙ্কাই চলা বকলইনি মাসেঙাই তাবো গ্রাম সিদি ni রিয়াং ফানা Jadi wanjungna nai dong hangkang ke bodi yang maksudnya abrokle as per constitution rules mate borok abo ST facilities manin tongai. Kiaba jadi se bori beka jadi hangkang kai ba bori ka jadi hangkang wan sabai hangkang kai abo sale botai debron abari yang abai ke sunyan kuno scope pre. Ramne ke abo ni bosale abai ke ST facilities manin manja. Na actually abo to bumani title bai to tabu su gara ching tribura to practice ya to be megalo yo solio megalong hangka bori ni title by mas ke tawron chili angphana ba tawron chili chini bororo koijana tamnai megalayo garoro boika jangai tong keba borok bumani title sia buman title gaun bagai adago hangangai megalayo abahi practice ngai tong nechinaro to tabu su jara bang abahi ke practice khaimani ba abo nogya ko abo hage bor ni customary law bai khlai abo adjust khlai bor abahi ke khai tabu su jara BJP party ni bisingo হিন্দু বিজেপি একে খ্রিস্টান বিজেপি হনাই তাবসু যারা কোনো কক খাসায়াক এবং আবনো তো ইসাব সালায়াক আবো কোনো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন বকরিক আউন বাগৈ পার্টি জড়িছে বিজেপি খাই দংহাকে বিজেপি খাইছে তাবরন চিদাং বিজিং দেববর্মা বিজেপি পার্টি খাইও গাঙ্গাঙ্গাই আং বিজেপি পার্টি নি খরকসা মেম্বার খাইছে গা জাগাও আং মানে তামনাই খ্রিস্টান বিজেপি বা দারামপদ হিন্দু বিজেপি আবাহাই কোনো অজাগাও আবাহাই পরিবেশ বা আবাহাই কক বা আবাহাই কোনো কাছায়াক এটা কাইসা হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই বাক্সা সাও ম বিজেপি ni চাল হনাই তাবুসু জরাওলে আং নুগিয়াখো অম কোনো বিজেপি ni চাইয়া মানে বিজেপি পার্টি অজাগা কোনো মানে তামনাই বরক ni যেটা আন্দোলন বাই কোনো মানে তাপ নাই যোগাযোগ করা না আবু তো আলাদা ব্যাপার তাবু রামছিদি আং খরচা খ্রিস্টান বিজেপি বা আং বিজেপি সমর্থন খাই দিবা গাঙ্গাই তাবু দারামপদ হিন্দু বিজেপি গাবু তো দারামপদ নি বনি MLA বা পার্টি আলাদা কংখা হেদা MLA বা পার্টি আবো আলাদা কংখাং তাও বনি ব্যক্তিগত বজি ধর্ম খাই তো মনে আবো আলাদা তাবরন যে বজি সাই তো মনে আবো আলাদা কাহিব না বত পার্টি নি হনি ছায়া কবলাং খরকসা বিজেপি পার্টি নি নই বিজেপি নি কক সাউনি ছায়া কবলে ব খরকসা MLA আবো তো বিজেপি নি কাচা পার্টি নি কাচা প্রাইস নো হেদা কিন্তু হাইব না সামানি কাং কাই আজাগো রামপতে জমতি আছে
kaisa party wo jodi abo hai kun montobo khache je party ni beramu jerai mano a montobo khalma bai tabo reaction ne bantang nai tongai no ro ko jodo wan mero je party to si kun action na je mane party support to na haya party support to ngabo haya karon tang hindi aboni bage party support to hangkai to party bono support mane khlai no mane bono সমর্থন খায়ো ne saklai rekhamle ne ta usu jara party saklai jara khabo emna angni jibo usango Rajiv Dabai kini BJP ne pradesh sabhapati bango beparotei angbono sangka angkle phise jengna nakya ba bono saka angke bosawo na tabusu jara to sang abo party tei sang abo chini kono jogajog koroi abono tei sang kono mane tamnai abono tei sanane kore গাবনি বাগৈ যে তাবুক এই সব বড় যে সাইকেল তাবুরং ছিরে মোতাই রঙে কম পাই অ্যাকচুয়ালি আং কনফিউজ দङ তিনি বড় বক্স ক্ষত্রিয় অনেক সিনাই দङ ক্ষত্রিয় গাবি হিন্দু বাই মিলেবা হিন্দু বাই মিলি আবলে তাবুক রং ছিরে তাকাছে সনাতন গাও তাকাছে ফিতে কিছু ফেরি খাঙ্গ হাকে আঙ্গা চিনে রং হাঙ্গা তাও রং ছিরে ক্ষত্রিয় সমাজনে করে দিবা ও দা দিলীপ সং লায়ন Angkai borke bobo hai borni mana Hindu hone borok saikam sauka ba bodaga mil lai bodaga tam khaya ab ulot mulot chongi tong kauni bagai ei jora borok ni jata dabi abungka jata tiprasad dong sokhlanya ni kaisa dabi ebong tiprasad dong sokhlanya ni constitutional solution borok sanai tong an bagai ang borok jotanan kohina ya huya gromoi mane o je borok ni jata samung ni theke tamnai borok uklok unsului phanyani bagai ebong borok ni hanbagmani bisingpai kubuni bisingpai kahamni bisingpai borok samung tangnani bagai ang borok nok koi nai 25 tarik bising mono tam koi 25 tarik bising mono toi kun koi jak nai kare borok jori na borok phaideng khlaideng abono toi angni kuno reaction nani kare India democracy country কিন্তু borok awa 25 tarik dino phayo mane botta kaisana dongso khanyani bagai ta kaisana disturb khanyani bagai phaile Enggak jaga borong ya samne bising pun sih jago borong nara busu dari hamdak manitam borok aja sawatam nai abot sang decision nawo bolte borong nawong ka serai borong ni ya decision borong ni jeta sal saina mane abong ka pura hinsani jeta activities hoise karon bagi borong aro kun soba hamyamai karon tang ni chini tibra sarok ba chang Christian dok nya mo to chintamba Chungatam Bible Saba. Nang sakna hamjak nin takung na hamjak. Love your neighbor as you love yourself. Abang ka Christian dong moto haise. Jishu abu tu sao. Ebang je tam nai. Jeba chung tam practical khleba. Chung practical khle borok na hamjak nani. Chung borok na subanani. Chung borok bai tamne kaham ke tongnani. Obviously chini practical. Enggak chung jodi chini hamjak mane chini jeta tamnai borok no bai no subanani abu kri hangkai bastaba chung Christian chung mai haise suja ko khaise abong chung Christian ta asol Christian ya ta haise chung jor jaba ke nachlei dong hangkai abong hangkai asol Christian no sa chung khomjak me yako abu kan khomsa Christian ni hisabe samanta gan bagai botini 25 December ok khlakya ane ang bon tangai aun hi feedback ba ang bon joli thonga ba haise bo khlanya anga khlaiteng ba aboni bothai tamung nai ya abu borong manai enga abono toi je ang ja tamnai borong no reaction ta khlai hai nani kun abok kai Jangan kasih brok saat ini sini to pada apa brok to kamu tuh nanti cari lah kamu tuh pada apa brok roh nanti brok pada apa brok enggak na nga daga khoda kora na masaban no gya karam jamati khoda kora rok bai tang kongo haise ang khorte Christian কিন্তু এবারে ও যে 2011 ছিবে সঙ্গে এডুকেশন মুভমেন্ট খাইতানে আং মানে তাই বড় বাই করং যাক এবং বড় বাই মানে আং মোটামুটি করং বড় বানাই ছিনেও আং গাবনি বাগৈ বড় মানে সামুং কাহাম তাঙ্গাই থানিতা গে আবো তাবু যে আবো হাকে খাং আরো জমাতি হদা করে রনি মানে যত নাং নু গিয়া জাগাও গে তাবরন চিনে ও কাবা দাসজেন anche okara gangai bo agi rok ek somoy rai ofanan khana dangkhang seni ani knowledge okroi engam bagai bo kono somoy bana bo jori koji tong gangai kolai leader hnai abu thigi haise karon kolai leader ni bisingo record tong lai je sab rai ngi thanga engam abuni bagai bo to kasamo khojagya katala bo khojagya engam abo kono somoy bana bo dofa okoi engam abuni bagai abu je ang jata bisal ban nok mane
যারা হদা করা হয়নি তঙ্গাই রক হদানো তুই দিলেই চঙ্গাই রক বরক বন নাইয়া যে তামনাই অ জায়গা অবহাইকে চিনি টিপ্রাসা কিচিং টিপ্রাসা দং সংনানি বাগৈ চংমা হাইকে সামং থাंनाय আবো কোনো সময় বন নাইয়া আবো আনি বিশ্বাস দङ হাইকে এটা অবহাইটা Pakistan masuk ke lingba untuk fix release dengan the short term mungkin apa mau bos murka. Jika 25 Desember itu worldwide Christmas itu. Oh hai pun hai sahaja bos, government hai ke permission demani. Betul kan nonton sana. Actually naidi Chini borong manang. Chini borong manang manik saha খুব বড় কাহাম হয়তো দীর্ঘদিন পলিটিশিয়ান ফিগারও করে কিন্তু বড় হিসাব কাহাম আবলে আং সাইমানো গাউনি বাগৈ কারণ গভর্নমেন্ট তাও বিজেপি গভর্নমেন্ট যা কনস্টিটিউশনে রিকগনাইজ গভর্নমেন্ট সে হাইছে এস এ ডেমোক্রেসি সিস্টেম গাউন বাগৈ তাও গ্রহণ ছেড়ে যখন চিফ মিনিস্টার আপনাকে মানিক সাহা তাই ববতাই বিজেপি লিয়ে আইছে তাও চিনি বিকাশ দেববর্মা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বনে অফিসে হব বতাই আফ্রো বিজেপি লিয়ে আইছে বঙ্কা কনস্টিটিউশনে কাইসা অ্যাপয়েন্টেড ত্রিপুরা সরকারনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আবসে বনে আইডেন্টিটি কারণ বাকি মানে হিন্দুনি বা খ্রিস্টানি বা জৈনি বা আবহাই কোনো কব করে আদাga পার্টি বক করে হাইছে কারণ বাকি ডেমোক্রেসি কান্ট্রি রোজ যে কোনো বরং যদি সাবাকে নাই তো হাঙ্কাঙ্কায় আবু তোর নানি বাদ আবো এই অর্থ ইয়া যে আবো বিজেপি রগ্ন মানে আবো আবহাইকে খাই তাবো রঞ্চিদে বরং নাং চিফ মিনিস্টার বনে মদ তঙ্গই বাবা একে খাই বড় এই অর্থ ইয়াতা আবো খাইয়াতা আবহাই তাবো ইয়াং লাইসনাদের সবাই বন্ধু না তাহলে মনিপুরে যে কাইসা কতর দান খাঙ্কা তারপর মাদি নেই বাই পুকিটা মেডিসিন Kita Kristen, kita Hindu. Apa yang kita pulang matung pelai mani, pelai mani, pelai mani tahu ko akor pai syukur ko. Bahai matung, abu ni dusle kopeng dah kita hobi no tahu jadi jangan jadi laptop macam ni perang saya kaman ko. Abu kaisa tam naik Hindu Kristen hai, versus Hindu Kristen am hai naik kaman ko. Bawa hai dus kami selalu nukul mana ni, ko bahai. তবে যদি সাবাহিং হাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আবনি দায়ী ও জনজাতি ধ্বংস মঞ্চন দায়ী নাই কারণ তামি দেশন খ্রিস্টান রক হাঙ্গা কন্টিনিউ তাবুং নিসিমে বরকনো বরক কাহামুং দেনিছে বরং বাগৈ ফাস্টিং তঙ্গইও সাঙ্গ 3 দিন ছুরি লেখা খ্রিস্টান রক দ আবো তামনাই নিনি মিলন দানি থৈতং হनै ছুরি হাইছে মিলন দানি না বরক হামসনাম দে বনা কাহাওয়ান সৌরতি তাই বরং নিজে তামনাই তামজান সাকমা বরং বরক কাহামুং দেনি সে খ্রিস্টান রক অলরেডি বহক বুক জাতঙ্গই ছুরি পেকে ক্রিসমাস নি দিনও বাবা কেন ছুরি নাই আউন বাই খ্রিস্টান রক কোনো সময় আপনি ক্রিসমাস নি দিনও বা দাল্লা থাতই নখরগলা বরংস বরং নি বাগৈ ছুরিছে তঙ্গাই বরক কাম করেন ফাইমানি কাম করেন খিন বরক নগদ সবইতে মানে যে ছুরি তঙ্গাই এটা যদি আবো হাইনি দং হাঙ্কাঙ্কাই আবো একমাত্র অ জনজাতি ধ্বংস মঞ্চনি মানে তামনাই বরং নাবাহিকে বিশিংতে খেকে খেলাইনাই এবং উন্নাকে গঠন আবাহিকে মান যেটা কাছে মণিপুরনি ককসাক একচুয়ালি মণিপুর যেটা আং যে সীমানে আবংকা মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ তামি হিন্দি এক সময় কারণ তামনাই মণিপুরি রক বড় এসটি বুমুং নানা মুসুং জাগিয়া কারণ তামনি এসে নর্থ ইস্ট নি বুকুং বারা হিজাবা বরক ব যতন সে এসটি ক্যাটাগরি খবজা খাবা বরক ব হাইনা আজরাও বরক ন খবকা কিন্তু আইবনে বড় এসটি নি গছিনা মুসুং জাগিয়া সং ডেভেলপ দফা নি গছি ওই বরক আজাগাও তামনাই এসটি নি গছিলিয়া বা এসটি গ্রুপ বরক খবজাকলিয়া কিন্তু তাবুং নাই নাই খে বরক মানে তামনাই এসটি যে তামনাই আজাগা খবজালিয়ানি বাগৈ বরক লসুং জাগাই দংখা বিশেষ করে আজাগা তনি নাগা দङ কুকি দङ गोबां ट्राइब दङ हाइसे नागा कुकी बादे কথা আগে পাবো যে বরকা আজাগাও আন্দোলন খাইকে जोंनो एसटी ক্যাটাগরি মা খবনাই গা জাগাও আনি মতে কুকি রক আবনো তাক খাইদি হনে বড় আন্দোলন খাইমানে আবো ঠিক নিয়া কারণ তাহিনি বড় যদি সে ইন্ডিয়া বর্ণ যদি সে কনস্টিটিউশন এলাও খাইকাং কাং কাং ইনখানটা বড় কাম না কিন্তু হইবনা আজাগাও কুকি রক আবনতি প্রতিবাদ খাইমানি আব সালিয়া আনি মতে ওটা
hingga dari siapa hingga tamnai dari siapa प्रतिबाद खाया hingga आरो misunderstanding खाया hingga tahu Manipuri rokna STO tak badi नहीं हनानी वो actually borong bo right kari है कारण dari si Indian Constitution allow खाया hingga nang tam खाया hingga Cini bo hanya itu Dalong community recently bo 18 ka hingga pia ba aji hingga Dalong community borok bo daga bo community ni andarong ka Kuki community ni andarong Kuki community ni andarong tahu kan si Tripuri community tahu Devrama community kari khole recently abono mane ko bo khanya nango keba Devrama rok nangkai Tripuri community ni andaro tong enga halam community ada orang kan ni molchom kai peng paikta group khobja kaise enga ei mohaita gauni bagai abo to ko ya tobe obohi gotha nangi dong hangkai o jonojati dong somontono dai nai abone bagai abono abo Christian dok Mereka singkat secara personal ya. Uklo stop lihat kamu manigo apa yang saya kerja. Tapi mah political ni sini nomor saya tongkat. Baru ni uklo ko RSS stop ni coba membanyak kita om hake monikul ni sistem om hake dibahas ke jati. Aisyah kamu kesan boyar non stop hanya ni bagi. Ini how hai lama rumit kamu. Nah, actually, abu to think dong orang sama ni. Ang to BJP party kelai dong. Abang BJP party ni bising ni kau ang siu. Hei tiba. Tapi orang jadi jarak BJP party kelai abu BJP party ni kau baru saya ni aja. Kan baru ang tahu saya dong kalau saya Kristen BJP mana tak naik party kelai naik ini yang saya dong BJP party ni kuno abu kuno mana tak naik jaga relation करे बा अब है कोनो मौका पाओ करे अब सुन जरा वो RSS में करूँगा करे अब तो आंग saya ताम के BJP पार्टी वैसे आंग तो RSS जबले semua kerja kemudian ada selatan bawa ya presiden अब ruan sungai Jadi nung banyak kok salahnya kerja ban personal bisa kok tapi ang jetaw kok saya jangan aku BJP party ni kok saya समस्त ani personal ani ব্যক্তিগত ni ang norok by kok saya tong ang khorcha tiprasa hisabo ang norok by kok saya tong plus ta kaisang kang BJP সমর্থক hisabo kok saya tong aboni bagai ang je kok samane abu party ni bodai ya এবং party na norok dai ta khadi ba kebo je nai tong nai tipra ani tiprasa bo songhong ni ta ko buko intellectual no bang koyo মানে tamnai abo tamnai ang khorcha BJP সমর্থক ni je ba BJP ni jata internal ba tabok je obahai obonoti gotha nangi tongani abono tui sang kok sai tong gauni bagai abono BJP party bo dai ta handi ebong BJP ni kok buyamo ani khorcha BJP সমর্থক hisabo ang Christian hisabo ang o kok ang o reaction ang reitong abo i je hai tong mane poila nang de no kokpin TV no tai no media social media no hambai i jorao no phaimani bage kok hengkai Tripura ni Tiprasa Christian dog no ST facilities ni bad dioi borong no minority facilities ringani ini je wan sugoi usarango je koekjon borok rok press meet ba asub lekha oboni byapare hengkai ang kok sanamu singa tuti phano tabo kok sanamu song hai hinai je ভারতবর্ষ সংখ্যা সেকুলার কান্ট্রি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ওরা যত ধর্ম ন তংনাই উত্তর পূর্বাঞ্চলে শুধু ত্রিপুরা রাজ্য সিমিসে আঙাবো খানাক উত্তর পূর্বাঞ্চল 8টা স্টেট দङ ও স্টেট হাবি মানে এবলে আমতি প্রচারনি বাগে কে তাবুক হেকায় তিনিনি সিমি এবলে খ্রিস্টান তিনিনি সিমি এবলে বুদ্ধ তিনিনি সিমি এবলে আরব অঙ্ক হিন্দু মুসলমান নাই ভারতবর্ষ হিন্দু বাই মুসলমান নি বিসিঙ্গ ধর্মনি ভিত্তিতে দেশ বাক উনফানো তাবুক যদি খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট বানিনি হিন্দু অমতি খাই খাই কাহাংকাই সুং বাই সুং আবো মাইকুরি সেকাপ নাকলাইবান হাই আং নুকজাগো কেবো তাবুক যদি জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনাই কাঞ্চনপুর অজনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হিনাই যে অরই পরই খাইদাম হাই খাইদান নাইকাহাংকাই আবো যে অরই পরাই আগে হেনকাই দফা কুনিনি বিসিঙ্গ অরই পরাই তাবুক হেনকাই দফা বাই অরই পরাই খাইদানি নাইমানি গে ই আবো ফাইনাই সালো চায়া উনাই আং সিমানিকাই ত্রিপুরা রাজ্যও
Tiprasa Hindu by Tiprasa Kristen di bisingo para thansa nok thansa abo nok ari klayai tonglayo basa Kristen ni kakai buma bufa boiragi ba bufa boiragi bufa Kristen hikai basa kuno dharma maniya anti poribar gila tongo ge dharma ni kai jani je hamjak mani ang usagang nukha orat sakma bosang borok rok nabo nugu sakma to Buddhist ke bolan bung pe phaika ba tau tek lai phaika ba sabo abu ni uklogo कारण Buddhist rokbo Tripura rajyo minority Buddhist rokbo Bharat borsho minority যেমন খ্রিস্টান থুরুকসা বুদ্ধিস্ট আবনো মাইনরিটি নুংতাবুক মাইনরিটি লে খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে নাঙ্গয় ব চাক মারক ব মগ রক বুদ্ধিস্ট রক সাবনো সন্তুষ্ট খাইনান বাগায় তাবু খ্রিস্টানি বিরুদ্ধে বংনি যে ফ্যাসিলিটিস ন খ্রিস্টান নিয়োগ আলাদা খাইয়াই এসটি ফ্যাসিলিটিস বাদ দিদে হিনাই আবে চাকমা কমিউনিটি নি অব সংগ্রহ সালাইদে ফাইবা নাকি ব্যক্তিগত ফাইও কাবনি বাগান আং সানাম মসঙ্গ মেনি মাইন বরক জেসুক বরক বাঙ্গ আসলে বখা বাঙ্গ কিন্তু অ বখা বাংমানি মতে এমন খাইনা নাঙ্গ ই 19টা দফা ত্রিপুরা দফা কুকিরংনি বিসিঙ্গ তঙ্গর 18টা সাবট্রাইব হালামনি বিসিঙ্গ 10টা 12টা তঙ্গ 12 হালাম ই বন অরই পরে যে খাইনা নাইনাই অবগথিয়া পয়লা বসং বাদে তাইকুবন বসং গবে অরই পরে খাইও তাবকে বসং অরই পরে খাইতে হানকাই আবো ডেভেলপমেন্ট কাসু জাগো তাবুক ভারতীয় জনতা পার্টি নি ককথাই জুংলুগো দিল্লি লেভেল নি বড় যে ফুরু ফাইফুরুগো এজ এ হোল উত্তর পূর্বাঞ্চল আরব হিন্দু সাব খ্রিস্টান সাব বুদ্ধিস্ট সাব মুসলমান সাব আবো নাইয়াওয় ভারতবর্ষ উন্নয়ননি পার্টি খাই তঙ্গ বিজেপি নে ভাই খাই চং কলক জরাতে খাই ত্লাঙ্গয় ই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষ চীন যেটা ইয়াগরি তংমানি সিপিএম नि बिसिंते अब बहेकले प्रोटेक्शन खाइनाय आवन बगेन आं सानाम मोजंगो नंग सोशल मीडिया नि बिसिंते जे त्रिपुरा ख्रिस्टान दगनो त्रिपुरा बन कासुरि वय अरै परे जेटा खाइना नामनि अचेष्टा अब सफल लाख तानि बगे हिगाय हिंदू रगब ताइकुपुन धर्म हाय फेरु सासिया थानचिकुरि जतन कबाक तंगनायसे कबां मताय कबां धर्म नि मिलन जत बरगदन वेलकाम खायो किंतु 2011 नि मते त्रिपुरा राज्य ख्रिस्टानी परसेंटेज 4.35% हाई फानो भारतवर्ष 2-3% फानो समस्त बरग रगबाइन धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हिने तंगमान जागाओ केबो जदि पार्लियामेंट इलेक्शन बा क्रिसमास नि सेकांगो अब अरै परै खाइना नाय तहकाय अब सीपीएम बा कांग्रेस नि बदे याक तंग अमतिर आं किसा अनेक समय वानसुगो इनके बीजेपी निश्चय अमति खलाइगलाक तानि बागे इनके पार्लियामेंट इलेक्शन फाइतंगो बा क्रिसमास फाइतंगो क्रिसमास तो ख्रिस्टान रक जतन हामबायरिवो जतन हामजागो जतन ना करो बाइबल बा जीसु ख्रिस्टनि जेटा बाइबल ख्रिस्टाननि बाइबल अब अनेक बरक धर्म ग्रंथ या ही वानसुगो द बाइबल इज नॉट द रिलीजियस बुक इट इज द बुक ऑफ नॉलेज ज्ञान नि बय हिनै साओ काबुनि बागै चिनि हिंदू धर्म जेबाबे तंगो ठीक अमति खलाइना वेरी मच माइनरिटी एकदम 100 भागे 2-3 भाग ख्रिस्टान दाबो समुद्र दूत थपसा खलाइमा हाय आबनो केबो जदि किरि जागो केबो जदि बादा उंजा काहाय मा हाय मा तंग हकाय अब खाय अनेक समय बरक साबो अनेक समय स्पिरिचुअल धर्म गुरुनि बरक साबो जे किसिसा बरक रग्न फानो जदि किरि जागो हकाय इट विल बी द वेरी पावरफुल ख्रिस्टान खसना जदि किरि जागो हके केबो बादाम जागो हकाय अब पावरफुल निसे किंतु चुं ताबो त्रिपुरा सातुति जे ख्रिस्टान उं तंगनाय रक इ ख्रिस्टान नि बिसिंगाय त्रिपुरा साना सकमनानि लामाव दे थांतंग अब जों त्रिपुरा साबा नायना नांगाय किंतु सकमनानि लामायानि बागै तिनि एरै तंग ताबो आं अबनो सानामो जोङो अनेक समय आनो हिंदूनि कतर नेतारक बा हिंदूनि राजनीति खायनाय नेतारक आनो साबो जेफोर ख्रिस्टान दक गिर्जावो हिंदूनि 133 कोटी देव देवी रकनो
जेफोर शैतान हि हिनो दुर्गा बो शैतान काली बो शैतान निनि लक्ष्मी सरस्वती बो शैतान हिकाय सिनि बखाव दुख नांगो हिनो आवन बागेन आं साना मुजुङो बुइ जे बखा बखारि माने तमानो शैतान ता हिनि बिन थाने आबो लक्ष्मी बिन थाने आबो माइलुमा बिन थाने आबो रांनि मताय बिन थाने आबो मेसिननि मताय आबो विश्वकर्मा आबो दुर्गा काली आबो बिन थाने मताय के निम थाने जिसु जबान मताय अल्लाह रंग थाने हजरत मोहम्मद जदि बरन मथांनायसा मंग प्रॉफिट हिका अबो जानी जानी इंगे ताबो बुद्धिस्ट तंखा बुद्धिस्ट सुमकुन दिन मूर्ति पूजा मानिया किंतु जिनि बुद्धनि जे मांगो हुंकाय जों खुंबागो जेमन महात्मा गांधी नेताजी सुभाषनि उ जे बनि स्टेचु जों खुंबक मा हाय जों मूर्ति पूजा मानिया जिनि महापुरुष नकै जों मानिओ हिने हिमान हाय आबुना जानी जानी बरक माने तंथं ओ मानि मान जागाव जों तिप्रसांग थं नन तिप्रसांग थं आबो बादा उयावय बसकां आगक थांकै सावो ताबु डेभलपमेन्ट नि जुग ताबु ख्रिस्टान नि बिसिंग भारतवर्ष बा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरासा ख्रिस्टान नि बिसिंगतुई त्रिपुरा राज्य एवं भारतवर्ष नि जेटा पार्ट तमाने आबो डेभलप दे उन्ना उन्या आबो की ख्रिस्टान दं नि बिसिंगतुई दंस दे उन्ना की सृष्टि उंग त्रिपुरासा ख्रिस्टान नि बिसिंगतुई दांगा दे उन्ना की स्कूल खुलक जागो ना ऑर्फेनेज सेंटर खुलक जागो ना हास्पाताल खुलक जागो ना की काहाम काहाम स्कूल खुलक जागो ताबुक त्रिपुरा राज्य वो 3-4% 4.35% 2011 सेंसस नि मते 2021 तो कोरोना नि बागै जिनि सेंसस उया खबा आफुरु जे बरक 4% 4% तंग हुंकाय कतर कतर जे इंग्लिश मीडियम स्कूल रगो जेमन कैथलिक बा बैप्टिस्ट जेकुनो स्कूल रगो ओ जागाव हुंकाय हिंदू नि बसासे कबां पदे हुंकाय बा आरो कुनो दिन ओ स्कूल खुलुमनाय रग नरक हिंदू नरक मुस्लिम नरक बुद्धिस्ट नरक अबरक चिनी स्कूल फाइमांगला खियाबले बेलुरो हिंदी एपुलो हिंदी चिनी ख्रिस्टान हास्पाताल कुनो दिन जों हिंदू रंग ट्रिटमेंट खलाया हि सायाबले बेलुरो आं थाङै नगमानि बांलादेश बा वेस्ट बेंगल नि पेशेंट सिनि 80 to 90% नंगो प्रत्येकटा नार्स डॉक्टर आरो बांला सुरंगानि बाध्य मांखा प्रत्येकटा होटेल बांला बायसे आरो सुजाग नगो के ठीक अमति खलायनो बरक जेबाबे सेवा खलायो ओ सेवानि मतनो बरक थाङो बरक सेवा माननान मुसुङो आवन बागैन आं साना मुसुङो नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंति कायसा धर्म तय कायसा धर्मनि बादा तां थं आबुनि बिसिंगैबो दफा कायसानि बिसिंगैनो कायसा धर्म खलायनाय दफा कायसानि बिसिंगैबो बुद्धिस्ट दङ दफानि कायसानि बिसिंबो चिनि ख्रिस्टान दङ दफा कायसानि बिसिंनो चिनि हिन्दुबो दङ इभेन बक्सा हामजाका आंनुखा कायसा बरं बुमुं कायसा रवीन्द्र देबरमादे तामो हिनाय मानदायो बो कायसाराय फुरुनिसिमि 10-15 बছर अंखर थांगा नगनि दिल्ली थांगै थुरुकसानि होटेल रेस्टोरेंट थांगै बो अलरेडी थुरुकसा उंखायगा फालियाकै मानदायो बो कायसा रेस्टोरेंट खलायो रुमाली रुटि खलायो ओ जागाव बो बिनि रवीन्द्र देबरमा बो मुंगना मोहम्मद अब्दुल रहमान हिनाय बो मुंफिलै बिशालगढ़नि थुरुकजुमा बुरिमा कायजागै आरो जागा दानि बसा आइसुगु बसा आजानदि तंगले मानदायो हिंगे बरक जे हामजागो आं हिंदू तंगमानि मुसलमान उंगाय हिंदू तंगमानि ख्रिस्टान उंगाय ख्रिस्टान बत कैसे हिंदू उंगले हिंगे हिंदू ख्रिस्टान उंगानि कासुना नायो हंकाय ख्रिस्टान जदि हिंदू हंकाय बिनि आशीर्वाद ले तांबा नंगनो 100 केजी रांसाक दे उपहार रिबा नाकि 5 ताला नक तांग दिबो आवन बागैनो कंट्रोवर्सी थांगै लाद करि जे कंट्रोवर्सी थांगै बुसकांगो जे कक सानाय रक साकमानि बसंनि बुद्धिस्ट उंथं त्रिपुरासा बसंनि हिंदू उंथं बा ख्रिस्टान उंतु तिफानो तैसा आं हिंदू उंसनाय हिनाय थांनो बिगिला तंग बरक जे वानसुगै खलायमानि आबो बसकांगो तो मायंबुआ हायदेन तंग आं सायमिया मायंबुआ खाय बसकांगो नुगजागो उक्लो खाय आलादा बुआ बाय मायंग लाइ फंसा माहाय बंग उक्लोगि केबो रिमोट कंट्रोल तंग तंका रिमोट कंट्रोल तंगै त्रिपुरासा ख्रिस्टान बाय त्रिपुरासा हिंदू न औरै परै जदि खलायना ना हेकाय आरनि उक्लोग उस्लो मासाव हेकाय जे बसकांग तंगै खलायरि तनि जागनाय बर बबान सुना नांगो हि आनि बिसिंति इ दफा न साबैले मैया आं औरै परै एटलिस्ट खलायमान जाया नि वान सुनानि जरा सकबाय सुक तंखा ताकुतै बुकुसं ताबु अबुन बिसिलो
BJP borong bisingo lai thangjak apangko tongpro tribal fair ni je minister borong nan rampur jamal etaman abnu lo tabu এটা সাজারে কথা মনে কে বকে সানা নিশ্চয় থাকাই তং হাতে tabuk ni je tribal fair minister bokhe Christian yang agi kesam tongne yang ke Hindu mane RSS ni borok abun bage BJP ni bekhapi ke bo abuno forum bisingo tong saglaimu tongman bage se aba hake pok kasoi transparency khai dong ni je tongno borok no pok se mane abuni non bosa ke phira bongone abole ang conspiracy tongo mane abu khub khanaya ang ter bomaya কিন্তু দিল্লিনি বড়রক যে মন্ত্রী সংনাই দক রাজ্যনি বড়রক যে মন্ত্রী সংনাই দক ওয়ান সুগিন চংখনা যে কুচুক সাকা তংনের সিদ্ধান্ত আবুনে চুং বখরগ পাতিনা হান্নান নাং তাবুক 12 জন মন্ত্রী ইন্নান নাঙ্গ আবুনি বিসিঙ্গ তাবু 8 জন 9 জন খরকতা মুগে তাবু ত্রিপুরাসা খরকবুরি ইন্নান নাঙ্গ 12 জননি বিসিঙ্গ চিনি আরো 1/3 হিংকাই 4 জন abini bisingo khorak tam tabuk mantri Vikas Debarma hingkai bo Catholic Christian Suklacharan nuate hingkai Baptist Christian sini Santana Sakma hingkai dui bani mantri boke Buddhist hingkai daram podo age bo Hindu bo RSS ni bo BSP Bisho Hindu Porishad ni age to bo ONG sini officer bonorikha Delhi ni borong nichu wansu khana Jiriner niche wansu khana je Tripura rajyo Don Bosco Holy Cross kaham school khulokna hingke Catholic Tripura sarak do Catholic ung tongo unko Christian ung tongo hingke o Christian dogno tabuk Tripura motha ba IPT ni mukhi ung tongo o Tripura sarak no BJP mukhi khaina magoi deba Catholic Vikas Debarma no ba mantri rilang khade ba उनको न शुक्लाचार्य नुआपिया न बम मंत्री दिखा किताबु टिपरामो थबाय बीजेपी अट्रैक्टिव उन तंगो आईपीएफ तिबागे बाय बीजेपी फाइ तंगो और तो बीजेपी गिला बरो ख्रिस्टान तंगो बीजेपी गिला बरो बुद्धिस्ट तंगो बीजेपी अनेक बरो हिंदू तंगो मुसलमान चानाय बो जीवन गीता पढ़िया रामायण पढ़िया लामा स्वाग मंगै भेलसै तंगो ठीक है bo ani dharmani Hindu ni borok bo ani Christian borok baksa borok Christian ke chok tan ngi hino emon Christian matal tango bono pastor phane kokhna ri malia abu chung Christian chok ngai Hindu matal hi chung sayable abu jani meta o abu ne issue khaya boy abu daram podo taisa bo মন্ত্রী phane ungna musungkha 6 মাস 7 মাস আগে মন্ত্রী তংমani abu to onnaya bile अब तो पापिया बले अब असंविधानिक गया একজন বড় মন্ত্রী ওয়াইসং মানে তাইসা উন্নয়ন মুসঙ্গ অনেক বড় না মন্ত্রী কন্টিনিউ লাগে অনেক বড় না বাদ দেখা তিনি আগে দি ভগবান দাস না বাদ দেখা তিনি আগে নি কোন বাদ দেখা তিনি সিনিয়র বিজেপি নেতা রামপ্রসাদ পাল না বাদ দেখা अब বিজেপি স্টেট নি তাই কেন্দ্র নি যে ভাবে বিজেপি না বস কাঙ্গ সংগঠন বাগে যে স্টেপ নাও अब বরক নিশ্চয় Wansung ya wai khlaya ingkai tabuk ni bisingo ang khanamani bosuge tibo bastop ang saimia abo ang sihosuya Tripura motha phano jodi BJP be kasakasi phaikakai ingka onek bosor ni sini CPM tongphru phano ba jut sarkar tongphru phano riang bosong ni hingkai kaisa mantri song mano age bukasina riang song Draw Kumar riang song ba bibinno Boromanindro riang song no মন্ত্রী খাইজাক মাহাই 2018 আইপিএফ বিজেপি সরকারনি সময় রিয়াং মন্ত্রী করি 2023 রিয়াং মন্ত্রী করি ইকে এমএলএ খাই তঙ্গো প্রমোদ রিয়াং ইকে তাবু উনকো তঙ্গো ফিলিপ রিয়াং বো তঙ্গো যদি আই ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি এলায়েন্স বরক মাননাই বিলে রিয়াং বসং নি কাই কারণ দেববর্মানি পরে হিংকাই ন রিয়াং নি পার্সেন্টেজ পপুলেশন ত্রিপুরাও হিংকাই বা Promodian bo Christian unko bo Christian tongka Philip bo hingkai o riang mahangkai o Christian mantri ungka hingkai ba je kuno borok phane wansu khuna ba
wansu ya phano wansu go hi sakna kintu daram podo chini বর্তমান টিআরপিসি ni chini ST corporation ni chairman agini prakton mantri bukhakwar bini amti conspiracy kori bo straight forward sada sida borok bo jotono no sakake face to face sabo bini pecha kori straight forward Delhi o bini kaham yak tango bini north east o bini kaham yak tango niche amti conspiracy ro khala gelak buyabo CPM congress onek kisu sabani saifan tongna kintu ungna musulmani abo asanbidanik ba unconstitutional ya ungna musulmani pap boyable ungka ke tam tongba ekjon senior borok letai hose pane bono boino mantri re bono phane ri mano sin borok ta kase mantri manan tongko aw mantri manan bagai conspiracy khlai humankai obokai ang khub khanaya ko ang terbe maya ang BJP tong phana amtikun ang khnaya abo Christian dog ne bisingo tripra no karigo joto ne sai abo civil tribe ro je sogo kai to mani ekro press meet o san hanai man ka je Christian dog minority ni facilities to nawo ngetai ST kutan bo facility nawo apun bagai kaisa no nabi minority Christian to minority ba aron minority facility kon nabi isni facility kon nabi oman ke je press meet খাইয়ে যে জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্রী বখতে সাদা পান আপনাদের বাকি নো বমাই ফিরো গুনবে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চরক অমতি যে খাই তমন আংবনা হামবাই মারিব সেলুট মারিব যে ওয়ান ম্যান ওয়ান ফ্যাসিলিটিস আবো সংবিধান একাই ত্রিপুরাসা ST ফ্যাসিলিটিস বনাও তাই খ্রিস্টানগৈ মাইনরিটি ফ্যাসিলিটিস বনাও অমতি ইনকে সরকার আংকুন লিস্ট অমতি কোনো record ang nugyakho abuni bisingo borok jodi amtui lukha hangkai abu boroni bepar ke tribal welfare department to ba jekono student dok borok joint entrance way jekono doctor engineer jekono porinan ke ST kuta namani abang nugyakho jodi nahari tong hangkai ang sodgyano BJP ni kaisa MDC nge ang sanam musungo ang phane jodi lukha hangkai o ST tutui Christian minority ni facilities nai tong hangkai ang nabona poile sekang tan nai kat khainai kinda ang nugyakho je borok sai tong nai proman phunugo je sakna bobo proman phunuge sayana jodi proman hangka abo bat dina nango proman phunuge andra gondra jodi sai tong hangkai abo chaya ika abo proman phungna nangnai bo ST 19 dofa borok ni bisingo sabo ST facility jo nawo minority facilities bo nawo abo to hangkai borok abo amuk borok nawo hinai phunugna ucit tongmani kini phunuk nang saimia ge siaboy degree gulang hingkana borok gyan kabangya degree kuribo borok gyan ganang tongo aboni hino highest qualified and good men cannot become good leader bad men also become the good leader borok ni bakhane je bujenai bosi leader nung শিক্ষিত অংকা হাই আথাল পাথাল কক সবাই বিভ্রান্তি খাইদানি মানে কোনদিন সুযোগ রিগলাক ই দফা আবনো কাইসা বরক সামনে আং বেলাই গো লেখাপড়া রঙিয়া স্কুল খাইদানি বাগৈ কাইসা জায়গাও দান দেখা আং বরক নি বুংবো সাবানো সোনা বাহাদুর মলসম আমবাসানি লালছড়ি জাগাও ইনকাই কাইসা বরং আরো খনি দে সিক্রেট নং হনাই ক্লাস 8 নি স্টুডেন্ট ন বাদ দিনা নাই মানে aroni master rok ge bono saka bo tongkhakai i school taibo chhatro student nostong nai ge bono sung bad dise ne him bono president ba last bono saka kagos ke ready apru saka nai ri bo aroni tuidul nai okora rok no saka missionary rok no ভগবানজি বি saka bo lekha pora rungia kore dekhen আপনারা হইলে মিশনারি আমরা হইলে ডিকশনারি আমরা হইলে লেংটা লেংটি থাকে আমরা রে মানুষ বাবাইবা লেগে তো আপনারা এসে তো ওই কেরালা থেকে তামিলনাড়ু থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা রে পড়ো বসাকা এই ছেলেরে এখন বাদ দিলে এটিটিএফ এনএলএফটি আছে আবো উনকর খবর 99 2000 নো খবর ওকে তারে তুমি তো ইংলিশ জানে কইয়া উগ্রপন্থীতে নিব তখন উগ্রপন্থীতে ট্রেনিং দিয়া তোমারে আয়া মারবো
मिशनारि सेसबु तुमि मरबो स्कूल सेस होबो काय ओ कागज सिसिबै मनताइ सा भर्ती खलायै ओ चले तब इंजीनियर बले आबनो ज्ञान गै लेखापड़ा कुरुं मास्टर पन्दसे ओ लेखा रुंगियान थानि मासरुम काबले कारण फरगिव एंड फरगेट बरकनो ना करनानि ताइ खाइदकनानि आबो बरकनिनो दरकार न फुंचा सेंमाल बाय उया आउन बागेनो खालकना नांगो पेशेंट तंगना नांगो जों बरक फुंसानि सेंमाल खाइया जे बरक ताबो प्रेस मिट खाइनाय ख्रिस्टान मिशनारि न ख्रिस्टान दगनो एसटी फैसिलिटीज तिसिमि बादिबि दुईटा फैसिलिटीज नाइ तंग माने बेले हामबायाबो तानि बायके दुईटा फैसिलिटीज नानान उचित दिया किंतु अमति प्रमाण फुनुक माय आंगय একটা ফেসিলিটিস এসটিডি ফেসিলিটিস নাই তঙ্গ খ্রিস্টান ফেসিলিটিস নাইয়া উন্তুতুই হাইফান আর বাদা খাইদান মুসুঙ্গে কেব শিক্ষিত সাইত হকায় ও জায়গাও যদি ও হরসুং তোমা জায়গা ইয়াগ রেহাকায় ইয়াগ খামনাই তামনি বাগে হিংকায় আবো নং প্রুফ খাইনা নাংনাই আবো প্রমাণ ফুংনা নাংনাই হিংকাই যে বরক রক খ্রিস্টান তুতুই এসটি ফেসিলিটিস বানাও খ্রিস্টান ফেসিলিটি বানাও হকায় কাইসা বাদ দিনে উচিত আবো কাইনি কোনো দি नाना नाहरना उचित दिया गाउन बागै केबो जदि काइनुनि फैसिलिटीज नातुतै ताबुक तिप्रा सा बसंग बिसिंग हर दांना नाइ तंग हांकाय ओ बरंनो सातंग आं काइनि फैसिलिटीज नामानि आं ख्रिस्टाननि फैसिलिटीज बाद दिखा आं एसटी फैसिलिटीज नासिनाय गाबुकै एसटी फैसिलिटीज आं नालिया आं ख्रिस्टाननि माइनरिटीनि फैसिलिटीज नासिनाय ससाहस तंग आगो फाइना नांगले आंखाय अमति बरक उंजाकदान मुसुङै इद फावो कारण चिटिं खलै मिराकल खलायै कुनु दिन नों बरकनि ओंकय माया नों तिनि मिराकल खलायनो तिनि बरकनि मकला हादुलि रिवानो खानाकाय मानजागानो गा आबनि बागैनो आं सानामो संग जरा तंसानि खासिरि नांगो खासिरि उलिया हंगाय मनाकमा कलबे हाबनाय ओ आबरकनो आं बसकांगो सिनि बिसिंगो अनजातपको अरै परै तांथं बुइजन ननो जेसेपान हिंथं निनि खुनजुना तखातलां थांगा हंगे तखाना तारु फ्रेतं खुनजो ताङै नायथं अजरा फाइसुका ताइ बुसु थकक जागनाबा ताइ बुसु सुलि जागनाबा मुरि फुरासानो न माइसुलि फुरासारि वै फावजागमा नुखाबले आमानि बुफायुं मामा हेकेनो जागा सुइदि मारक नुखाबले ओ जरारक ताकि फिनजासितम सिनि दफानि बिसिंतै हामबाय प्रभु के गेसा उन फाजिनो एक बजरो जे बुसकानि 25 तारिख डिसेम्बर साल मारिबो ख्रिस्टाननि बागै बा हाकतर हायंगत जतनो बरदिन बा क्रिसमास नि पालाय जाखनाय आ सालानो जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि फाजिंतै कायसा कतर स्टेट लेभेल नि बा हास्तेव कतर रेली हायकबा अब हाय गैदरिंग नन थांतो बो हायके नु नन आबनो बुसुक जरते आमंगै माकनि हास्तेव ओ जनजाति सुरक्षा मंच 25 तारिख डिसेम्बर बरदिन बा क्रिसमास नि दिन जे रेली खैना नामानि अब तो ख्रिस्टान तिप्रासारकनो एटाक खालायना बागैयाब्ले बा ख्रिस्टान तिप्रासारकनो नरकनि एसटी फैसिलिटीज बाद दिदि हिना बागैयाब्ले जे ख्रिस्टान तुतुई एसटी फैसिलिटीज बनावो बा माइनरिटी ख्रिस्टान फैसिलिटी बनावो ओ बना हारमान चायानि बागैसे रेली खालायना होनाब्ले के जदिनो खालायतों हांकाय जेमन ख्रिस्टान द कुनु दिन थुरुकसार कुनु दिन बुद्धिस्ट कुनु दिन फाना दुर्गा पूजा दशमी दिन रेली खलाया बा हांग्रायनि दिन कुनु दिन रेली खलाया के ताबु क्रिसमास दिन ख्रिस्टान एकदम मांगनि मागथाम तंगासे बरक सुरि लायै काइतनो सुरि होय सामं नं खायना तंगमान जराबो आरो बरक दल दल तिखलायै आरो किरिमा सिंसा स्लोगान रेली खलायै आरो खलायगा हंकाय ख्रिस्टान दक किरि जाकनाय किरिखा हंकाय आबो फाइने सालो जाया उनाय किन्तु आनि कायसा आं जेता नुक माने जे बसं बेसि सातक जागा अबसं पुजोगो काव पृथ्वीयाव जत्तन हे सातक जागने बसं हंकाय इजराइल दफा जे इजराइल दफा रक हा पक्क कुरिखा कमासुक थांबाय क्या 1948 बरक कायसा बंनि हादर हाना किफिल मानथिका आउन बागैनो आं सानानि मुसुंगो जे हिंदू जनजाति सुरक्षा मंच हि हिमानि आबो ख्रिस्टान तिप्रासारनो सिग्रेना बागैयाना
Kristen tiprasarokno norok Kristen yakade hinani bagoyana aun bagani ang one sided ungyawai joto phaichungna nahawai karon sung joto bai joto ang nugo para thanchabo Hindu bai Kristen tiprasar tongai Christmas ni dino Hindu tiprasar phayai Christmas maisa phai sungbo hangran din dino Loki puja puro phaidi hinge sabun nako jong thaya tongba aun bagano sini bisingo sungkai khub thancha tongmani abono orai pore khlege chaya yetai kaisa ka hingai Kashmir ni simi Kanyakumari je bhumi putra ba adivasi rok borkuni din Hinduya borkuni din Christian boya आदिवासी हिंदू नहीं है हिने झारखंड छत्तीसगढ़ उत्तराखंड नि भीम निने उरांग मुंडा सांताल अबरक साइतोमले आबनि बिसि हिके बरक ताम हिसुनियाबले जों मताय मानियाबले मूर्ति पूजा मानियाबले जों ब्राह्मण मानियाबले सिनि असायनि मानियो तक राथायो तक नि खिक्रु गसे सिनि बरक नि लांगमा बुसु सुंनायबले असायद सिनि सेमा सामानि जे तक न आइसुक बसे रमय राथाय सेमा नायकाय आबनि मांगलाय पायाबो सेमा जाओ जेबो फ्रे रमजाकनाय तक हंगा आबो जेबो सेमा जाया आंबो असायनिबो बसाबले आं बारवां फाइजाकले लास्टानि बाबु असायंगै बयरागि उखा आंखे ख्रिस्टान फाइका सिसुले कारण बरकनि चलार पथे बरक थांनायनि लामाव जे लामा नुगो अ लामा तुइ थांगो गा आबनि बागैनो आं सुवाग नंनाय माइ खामचानाय कालिनो पुजिनाय रामकृष्ण आश्रम तरनाय बरक ताबो आं सुवाग माइ खाम नग्लिया गोबां मा आं बार्डन उंजाखा 133 कोटी दे दिबि हिकाय तालुका पजा हाय उंजाक जाओ आं तान बागै हिकाय आनि बखावो काथे चिचिकोन से हामजाक मा हिकाय ओबनो मानिओ उबनो माने उबो माने हिकाय माने नान जरा करे चिन्नो के बलाय सरि हामिया kan sekal jongan maru thumnai rok boni rok sangrama noksma rimang sung bigra rasuka obani bagai no bigra rasuk mani bagai no sung last hungkai ani ma babu khai boire gingkha ega angkai Kristen phaika abani bagai no sini bisingo mungsa bedabet kuri sung bujilai no onti प्रत्येकटा परिवार sung thangka kai chau तानमैकै धर्म जार जार उत्सव सबार हिनाय ताबुक जे बरक र क्रिसमस नि दिन दुवारि नानि बागैदे नाकि उनको नानि बागैदे ख्रिस्टान नंगनो नंनि क्रिसमस हामबाय हि जानों ना बागैदे जनजाति सुरक्षा मंच ब फाइका तान बागै हिकाय जे बरक हिंदू ना बेसि नाइसले ता ख्रिस्टान उतुतोय अ ख्रिस्टान डाइरेक्ट डाक्ति ख्रिस्टान कोगु जे बरक हिंदू तुतु बेसि ख्रिस्टान नाइसले केता डाक्ति बैप्टिस्ट मांगो आंनो तंगला अनेक बरक ख्रिस्टान कता एमन बबि हिंदू न साया हिनता लास्ट हंका ब ख्रिस्टान या हिंदू किफिल थांगला अनेक बरक ख्रिस्टान उंग्रब अनेक बरक हिंदू एकदम कट्टर उनको बले जेमन काली पूजनाय उनको पूजिनाय शिव पूजिनाय जेमन दाहरिदान एडवोकेट हप्रें बतो शिव से पूजु बतो फास्टिंग तंगो रविवार बुरुम बसाया तंगो आइसुनि सिमि सायबो साल थांगा कैसे बसानाय बरक नि बखाव साबो तामुं थांगा सायनि ताइ कैसे बेलुर थांपुरा आं नुखा ख्रिस्टान नखाय वन मैन वन वाइफ काइसानि बिसे काइजाक माया ओ पास्टर हंकाय वन मैन थ्री वाइफ हरताम बिहि तान बागे हंकाय बथुरुक्सानि ख्रिस्टान उखा ताव पास्टर बथुरुक्सा पुरुना काइथाम काइजा खांगे कागमानि याबला अबरचिन आरो फाइका चिन त्रिपुराव फाइका के मुसलमान ख्रिस्टान मानो ख्रिस्टान मुसलमान मानो रविंद्र देवर मोहम्मद अब्दुल रहमान मुंताम खैनो बन बुथानाय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहु अकबर हिसे थिनाय रुफ्रे का ब मस्जिद तो थिना हिसे खाबम थांगो मुंताम खैने बा आउन बागै आं साना मोसो ताखुक्तै बुखुक्सम के फान आबो उक्लक्तै जदि हर सुननाय तंखाकाय अहम संग तातै दि साक नि वान सुबुंगै चालु दि इ दफा बेलाय टेक्ताव तंगो इ दफा बेलाय खसमान तंगो सुचिउ कल्चर इकोनॉमी पॉलिटिक्स लैंड राजा 184 जन राजानि बसंसे कमाय चुर मारो थांते थाले
184 জন রাজাनि बसक तो हिंदू मंगले ओ बरर आनि राजा हिंदू सर्वनाशम थाका बिनि राजबारिनो मेरामत खाइदिवानो बनो प्रोटेक्शन खाइदिवानो हिया हिंदू से बुसु बुसा सुइ बुसा बुबा ग्राव थुइतों हि साइतोंला ओ आबो जानि मेनी माइ आउन बागै आं सानान मोसंगो बिब्रांति तांदि ख्रिस्टान मुसलमान नुगो हनाय जेमन उसगांगो आं नुखा बुद्धिस्ट चाकमा ख्रिस्टान माना रमय तगै बुय जेलावंखौ ताम खाइनाबा बो ख्रिस्टान नोंताम खाइनानि बा हेगाय ताबुक बुद्धिस्ट रक कुनु दिन बुनानि तगनानि ना नाइबा नोंनि धर्म जदि रमैनारक मै हांकाबनि दोस बीजेपी रक जदि बीजेपी समर्थक न रमैनारक मै हांकाय बीजेपी नेतानि दोस आनहाय बरकनि दोस त्रिपुरा मथारक जदि बंनि दल न रमैनारक मै बीजेपी जइन माने राबार बागान सगो लामा कासिबु गारि सेबाय हांकाय आबु बंनि दोस नोंनि बरक न रमैनारक मै नों कायजागै सात पाग्रिबै गिरजाबो कायजागै निनि बिहिं न रमैनारक मैया ताई गुबुन सालाबाय खारै थाङो अबनिनि न दोस निनि बिहिं न रमैनारक मैया निनि बिहिं न अंगै मैया ठीक अमति हायनो निनि धर्मनि बरक न रमैनारक मैया निनि नगनि बरक न रमै मैया निनि पार्टीनि बरक न सेवा खै मैया निनि पार्टी न लाथ्रि बुनि पार्टी थाङो ताने बुना दोसिबा आं सिसाया आवन बागैनि हिनो ई बरक साया हिनो यासि कायसा सुरका हंकाय कायसा के ईश्वर नि थानि थांपो गॉड नोस एवरीथिंग ताई तीनटा यासि के सुंपो आं काहाम दे आं जे काहाम दे विद्युत देवरमा काहाम दे ई तीनजन सुंपो आना हाउ आर यू आर गुड और बैड हिना कायसा से दुने पॉइंटिंग खै आं बागैनो दुनो साया हिंजामान सका आं नाजंनांगो प्रत्येकटा बरक न जदि आइना नायखा हंकाय फुंगबो जाखैनो आइना नायदि फुं बिनि चेहरा बहाय जेरक्स खाइनायदि प्रत्येकटा बरकनि लाइफस्टाइल आसाय फुरिनि ताबु पर्यन्त जे कथां तंसार जेरक्स खाइनायदि सिटी स्कैन खाइनायदि बुइदो नं चाया सामान हिले निनि जीवननि लेखा पेखा बेसेन जागोन चरित्र सोशियो कल्चर इकोनॉमिक पॉलिटिक्स नुखुं पालेमा जागा पारा खामानि जागा पारा सबायनै तांदि पारानो साबनै इंदि नुखुं सबायनै तांदि नुखुंनो साबदि आनि नौगा आमा बाबु बैरागी आनी बाइकतखाय हिंदू आंखाय ख्रिस्टान जों थाजा माइजालायब्ला बरक जोंनो सकांनो फायदोंला जोंनो सकांनो फैके बसे कारनाय उल्टा जों पुंतान माइसाव पुंचांगे बिनिबो सुरिसाव बिनिबो थुनरसिं हिसाव पाइखा आबुनि बागैनो हिगाय आनी मा बाबु हिगाय बैरागिनि प्रार्थना खायसाव माइसि हिया आनी मा बाबु अन्न संगद अन्न हिनो नय दराजा 18 कुथा कुथाय दन कोन कुथाते बसे आसे साधु बृंदावन नानो बुजोक्तम ख्रिस्टान न सावो सिनि कृष्ण हंकाय मुंसा बंगिया थुया 1600 सहस्र गपिनो थुयै ब तंथबै तंग बासितामै निनि जिसु ख्रिस्टान हंकाय साया खायमा बगै म बंनि बसेनो खाकलाब सुय बुथाजाक लागे आनि मा बाबु सावो बिनि सानानि ब साइ तंग आनि माननाने आं मानो आं ख्रिस्टान नंफ्रो आनी बाबू बरक कुरिखा आनी बसला यांखाय बीए पास एमए पास केरला थान परे फाइजाक आनी बसला कमाखा ने काबो आनी याक याकुं ठीक न तंग लहि हिंका कमायाबला ओ उलोके ठीक न तंग लहि गसे ना कबला आमति नि बागै आं सानम संग ताखुतै बखुसं नंनि बिसिंतै नंनि सोशल मीडिया नि बिसिंतै आं तो सोशल मीडिया फाइना मुसंया फाइका हिंगेना सुइ मुसुक मां हिंजागो हिगाय आबनि बिसिंग जे हिनै बरक तुति बानो मुसुगनु खाका बिनि नकलनि दोस आं बरक तुति बानो जदि सुइनु खांकाय ब सुइ द मुसुग दाबो बिनि बेपार आन बागायनो मेनी बाय जे सामनि सातम आनि कोखाइनो स्पीक द ट्रुथ जीरो एक्सपेक्टेशन आं चले उताबु आं कुनु दिन हाय उंनाय अमुक नेता कोतार उंनाय ओ आशाबाद ककुबि सानाय जीरो एक्सपेक्टेशन बदल बा पार्टी नकनि बरक दफानि बरक बसंनि बरक जे दायित्वनि माने अ दायित्वना तालुका रुजुयै जे कथां तक्सक सामुखलाय थानाय सालनि साथं सेखां आंबो अ बरनि जनजाति सुरक्षा मंच हनै जे कायसा बरकनि संगठन आं नुखा सारा त्रिपुराव ताम ख्रिस्टान ताम हिंदू जतन इसुन तैन कक सालाय मारो नुखा नरनि चेनेल ने ngैनाय मारनिव
जनजाति सुरक्षा मंच एसटी नो त्रिपुरा हाव त्रिपुरा सानि बिसं एसटी जेते ख्रिस्टान दंनाय एसटी नि कैंसल मा खायनाय नने बरक जेता आंदोलन बा तिसाव बा खायनाय नि बागै बसकाव थांतों बनि खायमानि जागाव जेता और बुखुकजोग मिलन रानी जमातिया खरकसा सिक्रं रोंक्रं बलायनो यूनिवर्सिटी नि खरकसा फोरोंनाय जोगैनाय बलायनो आंबो साक साक प्राउड फील खायो खरकसा अमतै बुखुकजोग चिनि एमंग द जमाइतानि बिसिङाव सापेङैनै तंमनि बागै फिया बिनि जे एजुकेशन तंमनि बाय बजेता आफ्रो अ प्रेस मीट खायमानि नायनि खांके डे एंड नाइट फेर माहाय हर बाय साल फेलाय माहाय के नुजाखा बाहाय खांके बो ताबो त्रिपुरा राज्यव सुरक्षा मंच जनजातिनि फांथों जे फानंथों समाज सोसाइटी ताबो चिनि बर खिनानि चिनि फ्यूचरनि सिक्ला सिक्लिर ड्राग्स आवै केफे मानैसावै गोबां एचआईवी गफावै लामा करय गोबां थैना लामा थांतोमनि बन मथागनानि हनैनाय बरक जुदि अ मुभमेन्ट खालायनानै साख्लाय खांके मिलरनानि बुखुक व अ कक अंका खांके बलायनि बरकनि प्रशंसा बरकनि लबमन बमान खामो फिया तिनिओ मीडिया तमा एमएलए थों तमा नेता तमा जत सोसाइटी जत जागावनो तिनि नुखा बन फीडबैक रिएक्शन दंमोन नुखा बलायनो ताम हसनै लासिमा संसा हाय बलायनो कक ब तामो लासिया द पदेर को नुखा अबन बा आं फील खायो जे आसे आंगु कायसा जमाइतिया समाजो आंगु कायसा आनिबो सिनि मंगै तंगनाय अम हाय खलायनो नुक जागैने आनिबो कायसा अबनो सानानि मुसुगु बो क्रिसमास नि सालो बरो ख्रिस्टान नगनो एसटी नि कैंसल खायनानै नै साफानिबो बरो ऑल त्रिपुराव बरो फाइनाल बरो गैदरिंग खायनाय आस्ताबो नाफ्लावो फिया ख्रिस्टान रक्तो अमनो बरो साजाय नङि तंगा फिया अबनो साजाया हिंदू हित जेता तीन त्रिपुरा साबिसो तंनाय बरो पुइला अमनो ताव साजाय खायनाय रिएक्शन रवि कक साइतो अब ख्रिस्टान रना सनाया गमनो जों नुजाखा ख्रिस्टियान द नक्तयै जेता डेभलप सिलिया ख्रिस्टान नक्तयैनाय गोबां मन हुकुम गमाखा आबनि बागै बरक एसटी तै दाबिद नाखा ख्रिस्टान एसटी तंगैनाय बरनो आबनि कैंसल मा खायनाय हने आं तिनि चिनि जेत सुरक्षा मंच खायनाय और ताखुते खरकसा साकमा तंगो बरनि बेपारि बरनि काहिनी अत ऑल त्रिपुराव त्रिपुरा सान बिसिङो not only Tripura sa Bengali rok bahayno Hindi wala rok jaro Tripura tongna is all over the India jeta live ma sinai ke je sakma jeta kok samani bor live ma onek onoraton pi abono logere wo chini bukhubjuk milon rani je sai tongkha jeta Christian facility na hoy nang panchayat visio thang nai di or jago minority ni akane kuno facility esi ba je kun thangya sur ST ni bagai sini thango a thangmani bisimo bo fulfill kri ST kuta kabang backlog tongo chakri kabang backlog tongo ye David dawa sang man thai tongmani ST sang kuno maya ye bai ko man man tongkha fulfill kungjagi tongkha aba ang sungnan mosul jodi no milorane bukhub nang abano srai ke sikage face to face phadi mokabila khailene nano ang recharge khaine ka bini busai खरकसा त्रिपुरा हाव बो बिजनेस खायमे आंगै नाय बो ता खायका गुवाहाटी शिलंग आबो बो थांनाय ट्राक पाइनाय बिजनेस खायमे बिजनेस फ्लॉक जावैनाय ता ट्राक खंखा न फांगितो बनि सांग ट्राक ड्राइवर बितो मिलेलानि बसाय ओ अवस्था तंग आ अवस्था तंग तिनि मास बि तिनि अमहाय आंदोलन खायने हनि सामानि तिनि आबो ब्लाइनो खरकसा बरक नै आलोचना कुनु मीडिया ते भाइरल नै याते गोबां लिटार खंगो खानाखा जे अम हाइके सामानि अब तामसनाय अनेक फिलिंग माने लाचिमा संसा हाइं जाकानि सावा बागै अम हाइ टांगथु दानि खांके अम जागाव ख्रिस्टानक न अम हाइ केनचा ताखायदे हने ख्रिस्टानक अबना आंदोलन खायने नागिया तानके गोबां नचिनि त्रिपुरा हिन्दू तंनायनि बिसिङावबो अब हाइना मुसुया गोबां दं बरक ना अमना खरांति सानाबो बसकाव प्रस्टिट्यूट बा इया नानि थांतों अबना नि कोकोसा ini tahu aku di sini nongjaga like nongjaga onder tadi itu nongjaga borong jiwas bisa borong dengan kesamudri
Birsa Mundani 48 Asaima Salo Jonojati Boro Bigos Parliament Sama Akstabol Toklawo Bosaka Birsa Mundabo Kristen Tamani Kintu Bo Kristen Yakari Obahiket Hindu Obahiket Television Sagabo ex-minister je Rambodo Jomati Saksa Kristen Tamani Bo Kristen Mutuman Kintu Hitano Kristen by Ikrasar Mehamrai Yate Hipikra Oh, hanya je sawis pemani bo. Apa nama dan bawa kita mungkin. Abo to live gumano kamera bahayno never tell live kamera kaisa kono din jibano tatal saya live gumano bahayno live gumano bo tatal saya mia. Kia tag oro MLA ex minister ang belai respect kayo ang belai ngomong borong ro tamu ningkaga joto borong no 100% saimi apano bono kisa borok 50% saimi na saratir pro ang nukung kaisa ni pro an khati naw pro boni bagai bo or bo ang Kristen bisa mundar Kristen nge backslide nge thangka ang bo ungkha nele saya angna ni bagai bobo pholo kisa borok bai tongkha ya ang siwe omoto jaglak sini barat bo chani bagai abni bang ang ya kari phaikia o kogna bosaka yang sana ni musugo orno Kristana phainai chini phundok mani ba jeng bikra si ngnani thang tong chini joto jaga seng kamana si thang tong se bo samani ang tini ben thani sana musu all Tripura sana ni sekang killa especially killa area bagma area joto ni sa angklo oslojak gangke molsom long year back, there belongs to Hindu, they are practicing Hindu religions. Borok, kebang mo bos bisa sekarang borok, Kristen accept kayai borok Hindu na tong. Kia borok accept, jepuk Kristen na borok convert ini thangka. Thang ini perawa ang koyok tabung sanai makuk sora, genggerai molsom, rayo molsom. You can see their condition now. Even lila short film kainai. Raya mall semua tangi short film mati say neat and clean place joton am sekaham lama kinar pakai kunkai ja engkangke baik ke waktu ini tatal sakna Kristen engkangke kemai sebikra selesai thong hone Mizoram seng edisi manka 1984 Mizoram seng 1984 borong ke alkarai zaman asam nekage Mizoram bo jaga thangkha seng tineo bo jaga kalai tongkha engka ka mo hai tatal tota sadi ba sana ni tota thangdi tan khangke ang saimana tan ka ang bini nok ni brok ang nok ni brok tak ang okong sana musu bo Christian nok na certificate cancel khaida ni issue ti sana ni saka first bini nok ni brok khorok si Christian tong abona si saka oh Tripura ni lukurok isa sidi hme yang sana musuh naron madam naron channel madam tini clear sana musuh Rampodane family ni punya Kristen nai ang rotin rozamatia ayan ga one of the Christian ang 2000 sonok Kristen Baptist manggo tak bishop on believer church ni founder aro Tripura ni boano Baptist maru 2000 sonok ang apa accept why you can ask why nang sengai mana tamne bagai ang Kristen lo after that ang 2012 11 abo BTS Kerala thangni Tirubandram BTS complete khai pai bachelor of theology complete khai pai kya after that avni porwo bini nogni bro bini boyang sondarok saimane biba jamatia film jastar khani nai kya ani bahnok je bini duta bo Christian bo bihik Shillong ni na Meghalaya ni Shillong ni happy value tong bini no bini bihik kuki Christian there belongs to Christian tabo gain at the present bini bibane bupayong bo as ambassador halam jugno bihik now he also Christian they kaisa wana ma sang kante bini baham jug okra tabo MLA ex minister borong ganang ang nom ni bro bon baham je okra khwai ni berui
khwai ni je ani ti prasad debang ma tongnai ro nor seri nai di ang jodi tata desa kobidesa borok bahini Christian family ni borok enggak bo je kuno apo birsa mundani jeta program jonatari gaurav divas bo 3-4 time mention khayo jamaite hoda ne norok nai ne di actually not only that time after simia most of the time bo talk sakan ka hoda na pe chapcha ni mention another leader also there is so many political leader why they don't mention their community Komal College he can mention the always Onimesh Devarma also he can always mention Devarma but other leader they don't mention any another community but our MLA ex-minister Rampada Jomate je jaga par thangi bo kok sakan ke tami sana ang hoda jomate ang feel khayo I am also I proud jomati ang ini ang feel khayo haifano bo tilip aje bo hoda okra bo saya tinang nedo nai neka bono kawaman nedo bo abo kawaman pek lainnya ilai bo mas nama bo hoda ni general secretary sisaw hoda okra bo saya hoda okra ni jorawo bo tam khaka bo haikane bo ni leadership ba nai ne mini study khai ne mini tripa hawo borok kabang dukhumaka leader ka ham khang ke tamungnai borok khatsango santi mau borok walai sulai keringo pia je borok pravut khaine gorbong nai saksa ahungkar leadership je prusana borok ka borok osanti mano 2000 sono balai no gondo gongka jorawni poreng ka tam ka jomita hoda haine bagni thangka Bikram Bahadur Baibo tele mura yang wata bu hoda kaini itu oke Roman script ni andolan no kabang boro Roman script sapo khai only bokrok sano tinwo bos tinwo Roman script no haine hai bo strongly about against kai basa gang tine no kaisa boro alochona samlochona khaine ni musugia kia tongi maya tine masau tine cheng ang bokrok sa ajo একজন খ্রিস্টান মিশনারি ni abo ka musne khai tong ni pia ang practical phaya ha phaimane poreo যত খ্রিস্টান মুসলিম জাতি হিন্দু teng joto mol son koloi jamatia deborma rangkhol rangwong dalong ochoi riang tripura joto kaipeng nuatia morasing joto equal ni mokol khen manung nai tani kake sini target kake tripura sini fan kerui ba sini tini khonta kerui sini tirprao sini yapo chen khonta nang awasi tini sini borok musugui tabun adunik sini jobogrok abon sina hari sam khai tong ba abona tisi sini borok tini khachik tong orna kono matter ya borok jate religion tuina ba hai khaite pia ang kasara musu Christian wa haino Christian ngi ne hanya tong kha ka hindu nang hanya tong ka bono sujot kono together khaine chungmi le ni bono sungma khorai ne Christian ka bo perfect usnai Christian ka nang abo Christian abo to kongya nga nai ne kan ka Christian no nai ne kan ka tabo among the BJP o bahida nai ne kan ka tabo sini tapuk sukla soron nuatia bo khoksa yang gorjigandani both of Baptist belongs to Baptist church and because they were machine borom gana mo bahine Catholic Bidut Devarma now at the present MDC belongs to Baptist church. Then another Santana Sam, he is a Buddhism. Then Kuwaiti Jomatia, Patal Kenya Jomatia, they are all Christian, BJP. But just Christian to Pia Kaisa Chinite, Brasau Tabo, Andalon Kai Tomani, Avana Pogana Bagger Omna Ishukai. Jodin Omna ST certificate bill pass Kaimanika, Parliament bill pass Manamai. Our Orna Andalon Kaimaya. Figure Parliament bill pass Parliament or so many MP Christian. ठीक है जो तो तमाम Christian तो MP ओ bahaya South India वो तमाम MP Christian तो ना इनके आका MP तो आवन बागे आवा कोने संभव या फायदी बरो के only Hindu ने best खाने आपरो 25 December बरो तीनों आवा खाये का मसनाई बरो रिंगो पिया joto cengkangke Kristen hiyawo Hindu hiyawo ceng joto tiprasa ni ceng joto no abono omahai tongong omahai marana kasui ceng kaya nabe joto pansake adi sahar kono dorma nira dorma beda beda tato bedi ceng dorma nira feko secular country
abone sang kini ko kocan musugo om haike tato beli pia oro jagawo Tripura hawo boyni hani final kebang mana percentage bangai tini wo majority ni tongka kebang faitong abone sin mentality watch nawinai samu khaiken ga sanai sini boro tabu ST cancel ni tangga tak sembusi ST 31% no ta Kristen no or me ST cancel ni tangga ke ni tabu Hindu tongna boro ST bode bare na ngakar ko mongnai bode bare ni ko mongnai kok ini cancel khai rakha kono kok all including Christian Hindu all Tripura milisi tak ko 31% ठीक है इनको बस तब और Christian लोग बात khai rakha ke nin ST 31% no bode bare ne ko mongnai sini milona ni jamatia bok educated bot sinai kaham ke bok ko mongnai bode bare sini even ani nog ne borong emle belai neswe khai bo wan sok bode bare ne ko mongnai pia awni anai ne ka kilaria wo youth ne kaisa program bini ganda wo asok jat prai borok kabang no moncho asok jat bini yagra bedra joto Kristen mo asok jat joto Kristen bagan hori molsom he is a Christian from believer church he belongs to believer church Din Kumar molsom he also Christian from Presbyterian Kansi Kumar Molson, he also Christian from Baptist Church. Like my name, Rothin Rolal Jomatia, he also Christian from Catholic Church. Bo Kuri Bo Khoroksano. Ngaka awan bagai jodi men dor mana best khaira sinti khaitana ni gaga ang blind age bo bono okongno sawo ang jepro bagai ideology bagai khelai mani karan ka bono ang bagai wai no baithana asok saka omai ta khai omai ke sagla non ta politics of khai ke tui he simang nai jemon ribaro ta gribaro tam khaiga ta khaidra ribaro tam khaibaro kahamna bu sunai hamyana bu sunai hamyana ka kaham khaina bagai sunai kahamna ka tem kaham khaina bagai sunai jeng leader jeta utonai ro jeng taba orna dor nirpekho kaisa barat jeng jeta politics of tonai ro jeng omai ke dor mono side nai des khai ke abasagla awani bagai no a back side handa nang RSS bo punda RSS ke pia RSS semene bo RSS bo tidu nai RSS bai tidu jak nai pia bo a RSS bai no bo thungjabe tung tinio ayo montri maya jodi RSS mana hamza kangka tani bikas devar mana tani silek hai Kristen bela Shukla Soran Nawatiano tani silek hai patal kaina jamatiano tamu jani robar buddhi tamu chairman senang ka pia botos halsawo chief minister ni abo sitam sene abo dabigar sibo 2018 wo abone pore tam khaika block chairman sing paisu tabo bo hai MP ni jara MP malia tabo bo hai ne bo upamukhyamantri mana tomustam ka ST corporation chairman really ani nog ne brogwe boikwa phun khayo today around 6 o'clock nisinu starting khaimani nini nog ne brog Rampodo tahun kau ni sir. Station sini ni bahasa ka. Ari joto media rambo abang ni sengo joto personal apa kai. Abang ni bang kini sana ni musuh. Angki berkiya le belasi ang bone gulami bengnya. Ang bone gulami bengnya. Jadi bone gulami tu nak kaya ang tino mereka kok salah kamu. Abang ni bang sana musuh. Jadi ni asal ti perasaan hamzah ke Hindu sini hamzah kau kaya ang tini sana. Dan Kristen adjust niya kila wata wag bahay condition to when he was the tribal minister from Killa Rampodo Jamatia our Sian Purna Jamatia he also from Killa ADC Mukhyamantri we can say chief minister and our Sikh Jamatia from Killa they are all Hindu tadi for milimaya Kristen tumi nasa klaiman ya kake, omai teh sujung magla gak kau mana sahu, joto no kau mana sahu. Football estresta bhane ne kaisa tagur komulong klaiman ni estresta. Abu no teh si kau bang lagi, yang siang pas khai raho ka, yang no kake Rampodo Tribal Minister buka kas hui tong ka. Kila tini cini yang no jarani news founder, Laila khai, kebang jaga thangi lama kiri video protest to
ang saya mar repeat khainai di ang sao kilaw te mai sujok phaiglaka kilan barangan tin o median te sao kilaw o ma haite sujok rangsak ne sujok phaiglaka kilani barok no tribal affairs minister ka kilani barok ne additional mukhyamantri saka kilani barok no additional siu busai tongo o ma haite repeat khainai kilani barok te no saimia pia tini jara kilani barok Indoria Darjeeling thangnai di yang jora news rogo kawango ni coverage khaja tuisani tuinung tongla aban ka bokra mata bokra mihimya Kristan 1,60,000 now all over the Tripura abno tin ke no horsa ja parmane discuss khanya alsona khanya Roman inscription ka ke Kristan no porona am Kristan no ni ai khorsi direct ha awan bagan ang sana numusugo om haite kilaw sobo rangsak ni sujok tai thaiglaka jene tabo gram panjam ten after election 2023 tabo mantri maya tai bo pure phaisna ajoro khaya kilana jene CM bahine next time CM like 100% sure kun guarantee kuro jene sika jamaat yasa after 3 year maybe bo retirement pura tai phaine dete bo ai jago khilap kun khai phaina Kena khai phaina abas tina ngene sana musu abas antini sungna musu especially for kilaria lasia dete loja chungo mai ka khara nete kono chini aba krui tamusnai mukham khuna ne krui pia bo bai ka asta bolo ba o mai ka sai tang ang Kristan bo Kristan ya ko Kristan una ba logeni ne kisa dolun ka abase pia reality Kristan ka ang rotin do jomte rampo do no gupile Kristan no Pia ang tino Kristan kamera ang jot tono sini Kristan na kono musu Kristan nga tani ni culture society ni khibir ka aba jodin Kristan bisa wan so aba bubul Kristan na aba ite tang thung haiji jodin ni hukumu Mizoram thanglet you can go and see Mizoram they are almost Christian but borong culture hukumu borong yakarya tabo nai dekha ranglong also like 97% Christian. Pia baron culture baron ya karya. Tamo sabo hukumu silai ne. Hukumu tini jara tini asal jara kok sajak tongmeni. Tini asal jara kok sajak tongmeni. Hukumu ne kok sajak tongmeni. Abo most of the night ekage Christian nog jeta khaimeni bisin tini joto kok sajak tong. Nda tamo nai ne di. Edisi ni bagi dag andolon khailaka और ना एडिशन बा आंदोलन खाई प्रो और ना कबाल में क्रिस्तान हिंदू मिल लाइनो एडिशन आंदोलन खाई जबले तक हिंदू क्रिस्तान जो तो मिले ने चालाई तो कबले बीजे राम खोलचिनी बीके सर तक ये प्रमुख प्रेसिडेंट बो काई थमसिप तो क्या बले बो तब और जगह हिंदू बास वो जिसने करता ही से हिंदू बिलोंग्स टू हिंदू हाँ बोल चुरी लम्बा बास वो मुख्यमंत्री का नाम ले Enggak apa ki bicara ko sar wan so kana ang to mani Kristan ang ara Kristan chimis ma ba sana ram podan mo tengkai hong kamu ta ha tinta sita bekable awne bagai chini jono sadran do awno jodi na ama haili da no na ni kake bus kang ni salo wan sunan khlayo ama haila sing hosana nangai chini dol bising divide khaidani awne bagai a ideology ba ga ang tino Rampoto jomte nom borong ini, ani bukha amasuk abaya tamusiri cipto nam sabuka kaya tani kangke kinlawo jepro Amerika ni ani friend of te kebangun te page onek kisu ang to kaija mana guri rewoi nana tiang we develop bangun te kainai joto kisu ang kaija awani bagino ang tini sana numusugo develop bahake ingna nang kona begana bahake la kilawo kaisa na develop khai jiwani total thangradi और ने बरक जे ऑफिसर मूस कोतर मिनिस्टर बरक से तिने एग्जस्टन लाई मिया क्रिस्तान बिसिंग नो का बात छिरग्रा दि गाव से क्रिस्तान से बादoi से खलाइस नै तिरप्रहा कमाई थांगने तिरप्रहा मनाकतै थांगने मनागितै थांगने दसका सौजरम हाय लामो थांगके आबने बागिन आं तिने सानमुसु जने क्रिस्तान अब हिंदू न हिंदू हने खागि तंगके क्रिस्तान अब तिने स्टॉप खाइने नंथौ आं क्रिस्तान बुखां बुखां हिंदू बहायनो तरे हिंदू नों हिंदू नोंनि क्रिस्तान गैनो बाहाय तांतु पिया आं तिने साना ने मुसुगो
nung tino cengar Kristen Hindu hunai kontroversi kok bangla ya woi bini ha bini jagawo nai neke boi baika soloi tong sepani nai len tak bos gango cini MLA ex minister sao sai no nai suruh bor kisi sa bor sara all over the world no kontrol kayo South Korea no wan somede South Korea is Kristen Mizoram no nai Kristen borok bosau majority borok se rule khaine hasa ari same se salsa Tripura majority tongmani before independent India so independent so majority tongmala nini ei joto ma wan chukmani karone no tini Tripura yang hak pami phaina or no tini mukhyamantri saitong jepor biplab dek mukhyamantri sao 2018 joto no sesikang mile laine kok pisanai Bangladesh no mukhyamantri sare sanai Rampodo Jamate and Dr. Atul Deborma borok si puilas kan Bangladesh no mukhyamantri sare ini kok tisane bani kuno sari gram kare 2018 ni ko tabong kake je majority bon ru khaidi tang sai tawka awon bage om hai agam ko gam kroi om hai leader no ekmatar nor nai ke public ni thani public ni yak siosi abas wala lain aro salai ni sil salai kare awon bage ST certificate cancel at 160,000 the Christian tawon bisingo Builas ke ST certificate Rampodo nukhung borong khlai de na khorang tisa di jote mile we awas tinang narong thani ko aku fake se pase political law BJP political law kelas orang no dia menteri Kristen digas government Kristen kita MLA promotrian Kristen tahu Montri to tongko sitek kaini pakai kam. Aran bisino jadi no community wise renani kagak kai. Azagawo tahu bis itu kai nai dia ni pasing tinggi dia no renani dia no renani lagi kan kai. Aku niko di promotor itu mungkin lain sendiri aku kan nanti. Film dia no renani lagi. Film dia betul. Kristen. Enggak tahu. Jadi saya bising de alasan teman ke Kristen Hindu ni ni kopi ni kerian nus nama ni bar monti namun cuma bagi Hindu Kristen omaki isu disawai Kristen monti ramai sokong lagi. Apa kerja langsung susui hai kamu ni kisah media China ni kopi saya kamu je because they were menteri poke Kristen enggak amke Hindu apa saja enggak kamu bisingo media ron bising kamu China ini ron bising amke kok je asai teman awalnya bukan kewan sudah aku betul ya kuwi jangan ke baik kewan sudah kok ke politically jar ni akangkha jar personally profit ni baik akangkha tong আমি আপনার আবনো আমি খবর মাখা মিলনলানি জমাতিয়া ব RSS বপিল ABP খায়ো মিলনলানি জমাতিয়া BJP ni ya bobos kango kaisa abo openly saja kangga bo oinai phangjang ya bini internal bisu musumani paska ticket mana musuja self profit self benefit ni bagai enga a jaga thangkai mungsa khlaima phununa dagi mo ongklo bag yar tabe omne backup khainai tong tabok sini tag ang nog ne borok no mo bahai no bono lok sabha pore minister rafini hni khna minister main khub kha dukho ngata go performance ma phunumna nga phununa ni thanganga yang ti pramotha one side demand toinai dilin thungje kunung tung kalalai tong ngata bo or no Lok Sabha cikang dorma tini kau bangai tengah ke diman tumun cinti persar pagui thana tabuk si motom ti viral lu tongu enggak hayat thang ke Lok Sabha borok dorma na west khaine but nawi but bench namui boiteri parangani kalai sasa ongko ya Tripura ho omoto 80 son ni 90 son ni Tripura ni bai tabuk je adunik tabuk fer obo tabuk ni jogota Gawan bagai omo borme o ongko kono din pun saglak sehingga ke Kristen by Hindu by mile which omo bata khaine borla Hindu sinis omo Kristen certificate
cancel ini sabla ST ni sengke o certificate to mak khaya ne Kristen ba Hindu ba mili chi ga ka sama bor dile thanga sengke chin ka mokol khonjo chin ka kok ba yende ba ne Hindi makang bi Hindi mano ne English makang bi English mano ne sui makang sui mano ha tam obak tong ba bor Hindu bes khai chi Hindu chi bes thanga na sengke Hindu ba Kristen ba jot mili chi sa ba khai nang ka sab ni plus pa nang na ngani ni secular country dormo mere pa kampiang thanga mili biang thanga awan bagai bol samuta khadi ama sang JRBT thangna yo chakrim bang sirulai meya o government tai kabang office service ngo bo kabang mano obono support khaya to support khaya ni bagai o government support khaya ni bagai thale JRBT selection पर रुइमाली अपने SPU পর্যন্ত বড় নেতা রক শাসন রইমিয়া थाने तियासार जता निउली ताबक ट्रेनिंग चलाइतंग को गोबां सीपीएम नि बसाराव तियासार माखा आगे सीपीएम ना हमलो नों सुसि कंसा को मानानि कुनु उपाय करे खतरा बुखुंसा मांगला पे ताबक बीजेपी ना हमलो गोबां को मेजॉरिटी न आगा पार्टी बरक समामले कारण और नि जता कर्मचारी खाइने रगो तांग जता गवर्नमेंट नि रूल एंड रेगुलेशन सालक माने न खाफोरिया साजागिया awan bagai tabar jesupon khaitong jesupon tamdi abo bor no bar gosira mahaingnai abo saksa bor lasung manai kunu kirijane kuru kunu kare jeng Hindu Kristen jotto thasangnai boagra bono sawo boagra na aigene ras amala bo abono nang study khainai di bono mission compound bono Mariam Nagar bono tine Buddha mandir bono tine aro Jagannath mandir jotto kichu asre rakhle gedenia mujid jotto bai tongne hene khaikable रुपया बकर साव आगे राजा तबने तबका राजा करके साव चीनी एक्स मिनिस्टर ने कॉक खाइने 1997 अपरंग क्रिस्टियन याको बइला राजा ने कॉक साइ खनारुई ओ खुमोलंग 97 96 ओ खुमोलंग तो बनाय रामपुर जमतिया राजभक्त Tolong mau tahu kalau orang jadi nak buat itu maka kapro kau nak repeat kaya itu. Rasbok tu, bini besar korok tham, jauh mission compound, edinagar bulana, jauh English medium porija. Sampel jauh, sampel itu hat hamang lo, jauh sampel hat hasil bani besar. Baik kan orang kau sakana. Tabok tabin besar Korea lai thangba kya tabin tola baron ka bog sudut Kristen cara stop khaidi abo stop khaidi abo ai gola ama ave ta na ka tai khobor lai de ka bising berai angal tai sita bi tang lai nai awon bagai antini hambale ani nog ni bro ani bufan bo no kaisa belai ne respect khayo belai ne obo khayo pia tinang political kaisa samungo khaina ni do phani satang ni tina kono sana mosugo som hai wala ilmang amai silence na lai amai ke kono amai ke tir prang la tago sin tir prang jotto no tido lai tamna ni jora jotto na hamza lai ni jora jotto no soba lai ni jora jotto masa eno thangi chobai ni jora kore boro no soba na ni jora amai ni jora wo tago no amai ke boro no hoira ni ore pore khaire urumo khaire na ni awata khaijade please bok khaina ni thang tongkhono ang tini Ibrahani sini lukurang kau guna masuk log kita rabai jadi. Amal ane humble request, ane humble kau mau ngomong kau yang masuk sini Ibrahani lukurang. So bini besar ada kalau sampel lukurang tam. Aku kalau malu lukurang sini nomor kok di situ. Boria Academy bo English medium, Boria Academy bo English medium school bo Rumah skrip bagi bengai tahu dia guna korina hamzah ko. Okay, ibu ya akademi bo English medium saya boy. Bini school no bo tahu dia guna korina kita Sanskrit by school kaitan. Kami bagi khai mania, abu khai nugrathun sekarang. Okay, sungguh hasil lupuro dia guna korina na ya wan sub naik. Nije abu hanya sawi tu mana? Abu nanti baru hanya Hama to kokai si tak sini boto
Christian ni Dewanagari na pi kaisa kayo tay kawama pi bo ugroponthi tine ang domon khaikana ni kawang bakti teror manobo ngawani bagai ang sana ni musogo boni chini ta athrbla chini hoda mishono belaine kotor chini kaisa waro mission belaine kaham solai gotomo or borok kabang pore wine kaham ungkha kaham ungthung thinangobo pia ara jago jai bo criticize khayo je borok na bo chaje kai chau NLFT ba ugroponthi ni cha ঠিক আছে যে সামু হামিয়া খাইনে আবো আং চায়া চায়া নকে চায়া আং ঠিক না বসে পিয়া আর NLFT ni থাবওয়ার জায়গায় বড় পোস্ট খাইনাই যেটা থাঙ্গাই সিলাই গুলি পুলিশ ni সিলাই গুলি মাসাই থইনাই মাসাই মানে হে ডিমান্ড আবো আন্দোলন খাইনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই চুক্তি খাই এনবি জমাতিয়া নয়ন বাসি জমাতিয়া বড় বড় চুক্তি খাইলে ফাইমিনি আরান 20 লাখ টাকা বাই অফিস তা 20 লাখ টাকা মানখা সন্ধি বিচিং দেবর মানে সন্ধি কবি 20 লাখ টাকা হোকা অনন্ত দেবর মানে সন্ধি 20 লাখ টাকা হোকা ঘরে একাডেমি আত্র বলাবো পি হাই হাই নো আবনকা ফলই তো ইয়াঙ্গ কা খামিয়া সাইতো অব হাই নো যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট যত জায়গা চলে একরে চিনি জমাইতা তা খোদা নি যেটা ঘরে মিশন অরব হাইনে হাই অরব চলে যত জায়গা চলে একরে পি হাইনে হাই বন বসাবো পরে একরে even tabo bahine jeta bini besa boyongsa joto kisona ratia tongmane jottono Christian mission no pore tongmai sujako joton Christian mission no pore tongo abatong tatal sana da hoda yang ke mai dokane sai tong Christian mission school of khaide yang bon gusting ka jottono bini boyongsa boso bothai jottono don bosko thangnai di ang tatal saya thangsini di Pia yang ke sai tongkha tabo bin asol bahan objek te khoroksa tongkho bin besa bin bahan objek ni bin boyong san kalak bin bahan objek besa sen polo pore tongo aku thua won mo sangsa pia yang ke sai tongkha please omai kang jadi amune hypocrisy hunu diari fatra নিজেকে খাইনে বেনেকে তাকাই দি হানাই হ্যাঁ বেনেকে নিজেকে খাই চাই তমে বেনেকে আবো অংলা আবো কসম হি সানাই Apa public betul, kamu kaya hypocrisy. Diari fatra atau menang saja. Bos kamu sawo, media file okok sawo haya bono. Bos kamu face to face ang sawo bin nabono. Don't do like that. I don't like it. Your activities. Ang direct sawo. Apa ni balik ang sawo clear ka sawo bono. Omai tangdi. Benda ideology, benda policy and policy failure. Apa ni balik lama nak paisa pa nang hinay niya. Apa ni balik ni? Bas kang salo jadi ni Kristen ni yang kangke bas kang salo ba thangnai bisiya je kuno bosor bosor lai thangka kabang mano tabok dalong honi jottoni sikito cinti prasino saja sama hai dapsoi thangnai nge nunggu soka sotso ka bikas nimba kisinai kete ning development tani saya nangke ke help sabi pia awani bagene omo awani ya men kangke जोंनो दिबाय खायने चिनि फानो बुवाग्रानि फानो दुर्बल खायनानि RSS रंने अबो कायसे फर्मुलासि बुवाग्रानो माइके डेमेज खालायमा खांके त्रिपुरासाव माइके दांगा नागरमा खांके अनेक किछु अरनो आक्रमण चक्रान्त खायने बरो अमाइके पलिसि सुलु पजिशन हाय 20 तुर खायने दखनो सकमनानि ताते कोनो लामकर ख्रिस्टियान गोबां कबि थाङो हिन्दुआव ख्रिस्टानाव कोनो सायाब्ला ख्रिस्टान मार्क्स दानि कखनो Bo Hamzah ni Kristen dekselang ni thanga. Tamu Birsa Munda de dekselang thanga. Thang tu nodal Birsa Munda. Raja Ram Mohan Rai. Ha? Sini William Carey semai kesam Bible no jata Bangla bai jata semai kesam Bible no translate khainai. William Carey Kolkata pai missionary ke tang khainai. Bo bai Raja Ram Mohan Rai gangge ada plus khai mission no Raja Mohan thang sampai. Apro wancaran kaisa somaso sotida protha tongla ha bini khati basai Raja Ram Maharani bini khati hamjakmani basai plus basai bota khai thaninai boni basai no simalongo pelangi kethang sokha apro Raja Ram Maharani o niti o asarna ang sekamanai bo simalongo harmai samai tangai khai Raja Ram Maharani sunu sekamakha pia tongphano asuk help khai jota bichongile
tini abo khane choibo tawo to pika samaso tini amai khane tini sijagi tongo ai kono ro ko tak jare kono tin phan wansar saya kabamo kolkata christian tongo kabamo jaga jaga tongo even no gore bo kabamo catholic church wansar christian tongo bor tini jara saya ko bangali ke je christian ase bangali ni makani saya koble saya bla kolkata tripura to christian khane koi bo sorun ka ba Kolkata British amal seminar missionary to yede tongla history nai di history kun tahu saya British amal sini to orang wo ke tiri jara kuno be abla ninga tam asal bishay agla ke ba je kuno roman screen gage o no mi borom phaisina o haite ke are je kuno controversy ke bomo pane positive phaidita boi mai ma saya boi chobai to riang rok soronatin pro khorang tisaya yango Kileria no diang rasmela thangina yang yaluk mani bini khorese kormini ba hamjolo ro phrijaka or khumul khelang baro phaika abro thangai khanamani local borok saharo pati nos dongnai musata sadeni saiko tamu pati nos tor jakaba tamu dor mentor jakaba pati dorma awaz japanang tongtu phia chini o hano like other state जों आवनो रक खामाखायने खाइन थांगा गारा हिंदू ख्रिस्टान हंगा बाय रक खायनिया जों आवनो माखिबनाय ओ बखानो जों माखिबनाय आवनो हरदिने सानामसु जतननो खुलुमखा खाबाय खुबायना आ तिनि जों आसगलायमानि कारन अंखा जों 25 तारिख डिसेम्बर जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा नि तरफ থেকে कायसा rally karilaimani karon angkhajeng chini hawo to gobangma dormono teiwei hinai borok tong o dormono teiwei hinai borok rok bisingo jotoni sai jeng nuglai kha chini bukum bara borok rok no bai target khaiwei chini dormono no bai nosto khayani chesta na lai ke haike jeng te kaisa nuglaimani angkha jara christian Ini tangai borok, angka minority wo bukai, angka minority ni facilities benawe, angka pungbara, angka ST putana wo borok use kai tongka, utilize kai tongka. Tripura sawo Christian minority ni kuno oro balako Tripura ni kuno minorities cabinet ni oro pas rex ko sikre, amoro je boroni tulaya hai kanang nung ya, hasil makha berani zaman hukum muka pakai kamar palayin tiba tiba saya Somalia borno. Tamu wan sebut mulai terus sampai jadi wan inspire kerja Somalia. Tripura wo kono dina Christian minority ni kono seat reservation otak ke segeri. Kebang mana jaga wan lukza ke SD kutana borok mana si kebang nalai kuwi tong lah. Cini mat hai na borok si nalai kuwi tong lah. Oke cini u rally no kaimani u program no kaya ni cini uddesha angka borok no jeng kaisa message rawani ki kaisa. Jehetu nung to cini dormono hazaglia chini সংস্কৃতি no hazaglia chini পরম্পরা na hazaglia hina te alada no nawi thangla ke o alada dormono namani jeta subida tongu bonono nang tuyu tongwi jasi narokon din no khap orwa asuk sakit kama bo ko tagi tinsu gra no biglapon no kha Christian minority ro bagi musukwan kota ro no kha phebe SDHU BC ni tomla oro minority ni siang dia ni na asal dormono nang hazaglia ke Cina asal dormono, Cina asal tomong camong Kristi Sanskriti. No tuyu tomani bagai si, jengto schedule tribe ni facilities mana. Angka omono je jeng Kristi Sanskriti no tuyu tomai borok no malang tu jehetu nirok tu selai jagai tanglah. Angka selai jag mani dormoni jeta facilities tongu bono nirok nalai si. Jeng kuno dormoni birudi wak sameng kaya, just kaisa umosir ki kaini सुविधा ताना दे कैसा न सुविधा ना दे Pompi satu ase kasih ke gubui tam cuak ke ferok aseng se kok sama hai sai temas orok kicu susai bani bang mawan semua kri ansari katini amon ti berang me bilet kajon mentang api kok sana nara anak pun kita bergerak di prawo bo Christian minority bo Christian dok double facility na kha nugedi ohani besa odikar bude sabjak abon suwan sudu abon hate bayar relief man abge ti prasa Christian man taraya Ongui to haka proman ini, jadi Tripura solo Christian ini sih, Tripura hani, omai kemacam. Jadi si neng SD putana nai hoki, jani ja Kristi Sanskriti ini niyam riti no tiwi tongbai. Tripura ho pula sering kena sampai sab kan ini.
Christian doksi. Bo joma tiaho dan satula. Rigai samiti kan ka joma tiaho to sari bulai ka jo tongabla. Ini Christian doksi যখন population তিনি registration খাইবলে ক বড় ভাই bo joma tiaho do boy sijok tong. Bo khote samaj bo sijok tong. ক বড় ভাই sine population saba Bible ক বড় saba se 76 rono saba sika. Ramesh Devarma soro Jong Badur Devarma so thiako sunine Jong Badur kasan do dagbo. চিনি ত্রিপুরা হাসতেও ইয়া ভারত হাসতেনি ভারত হাকতরনি যত হাসতেওনো जों খাইবাই दंगो आसाम सराव खायै बायखा महाराष्ट्र सराव खायै बायखा राजस्थान सराव खायै बायखा चिनि हंकेनो जों 25 तारिख डिसेम्बराव खायनाय खायै अमनो तो डॉक्टर कार्तिक उरांगजी आइगेनो पार्लियामेन्टआव उकगनो दिसाखा प्रेसिडेन्टनो बुजमा खायरोखा उकगनो तैयै मेमोरेन्डम रवैखा आपनो कचारो उमो इमप्लिमेन्ट अंमालिया ओंखे ओ मैटरनो जों हाय देबायसा हिसाब लायखिनाय जत राज्यआव हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव ओंङै थांखा जे बाकी दंनाय जों खायनाय कोनो खायबाय परे जिनि अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय जिनि गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रंनोबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खायमानि चिनि बुकुं बारा रंनि माथायनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृतिनो नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेन्ट खायदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुगतिनि अंके जों जत सामखायै दंगो अमनो जों पतर माखे जों 25 डिसेम्बराव कारि लायनाय सामखायै रेलि कारि गति समालोचना खायलायगति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतनो खाबाक साखे याप्रिसियानायनि जों चंलायलाहा हामबाय जतनो बायनि मोनसे डेजिगनेशन आनि मोनखे मिलन रानी जमातिया अच्छा बेला के हामबाय तामनके आमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिसkan kok sengmani sekan tini kok pintai joran news o je 25 tarik Desember aro je Christian ni birude borok je obonoti ei borok je arrange khalai tangmani procession khalai tangmani bonga abono ang kono dina rights borona movement khena bage odikar kriya odikar tongo democracy country wo sajak tongo jekono borok peacefully without arms silai patham kare jekono borok association na khai mano borok jekono freedom of speech 19 article sajak tonga ba sai mano abok mungsa kogya itu borok tini je sanaro aro nukha borok je sanarok serang sanai je ex MLA abotabo MLA ex tribal minister borok monang sini rampodo jomatiaji borok kha kaisa dharma nei bo dharma no borok tasamia jomatia hodar ke goriam poja alayo abotei se borok বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ni ba Hindu ধর্মনি বর্ণ আবন্তি বরক সাংঘাতিক মানে সিরিয়াস বরক ধর্ম খলাই তো মানে আর যে কোনো ধর্ম ভারতবর্ষে যেহেতু মেজরিটি হিন্দু ধর্ম আইপনা সংবিধান কা ভারতকা সেকুলার কান্ট্রি जों যদি নর পয়লা সেকাং প্রিয়াম্বল পরীক্ষা রবনা তিনি খাতদ অরা প্রিয়াম্বল ইংলিশ আইতঙ্গ The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economics, and political liberty, thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble kokbro ke sen abo ag bangla ke mukhobonno ba kokma kokbro ke kokma ba kokphang
Oros yang pori ke semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country obo. Engkau tak senama kai tabuk je jabardast sung tongani Assam rogo ba te kumne state rogo ma hingia Tripura o sina kaisa bedikrom no karo omone amai je kasang to manum makai Kharaksa ex minister boje Vikas Deborma ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagai bono tribal fe minister groto pono minister te sagogoi a boro kaisa a minister mana musu daga abang kaham kana bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basani pura nugui tongo engkai boro o boro ka kaisa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrito kha amai kri boroni kisami sakri khai experience kha tai dharma hani khlaika dharma na tho bosbus biyaku Hindu dharma sanatani ang borno class kemanu ang tinara dini no class kengka bono 10 kontang Hindu dharma ti class kemanu ang ta meka ang Mahabharat porijak ang Veda pai porijak Purana sanatani pai porijak Krishna sutta ka hote nini Krishna parwana hote amakan joto Hindu pori phejak angkha an babu sare function na ase ya sinina Mahadev puji mandir khlajak Ramayan Mahabharat joto na ang porijak engkai ang ti sai makai dharma tamihin religious tam English bai Bangla dharma engkai धार्मिक तम धर्म हते धार्मिकता धर्म खलाइके धार्मिकता अंगु धार्मिकता नि आचरण तम धार्मिकता आचरण kai bo kaisa boro kahamgo bo sakno hamte buina handan nangai te buini manino khoti khayang nangai engka onek kisu tungu engkai tabo asole baroni সংবিধান or ST ni HC rongni OBC rong koktangi fekya ang abon stini masanai chin borok Sisika sisia jara sikita kai sibaika কিন্তু kabama siako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabama group tong abo jodi sanda ka ngapse sabaike dharma ni group ni bung paiklak angkai bo dharma besuk tong motamuti 7-8 group kota-kota sini ang percentage sakna romano o tini ingkan tak sanai makai Bharat সংবিধান sejak saka 1931 Asame British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni oidin bracket 25 article afro je communication backward lekha pora grei te kono phana onko jaya lengti kanai te mairok অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমারক grei Amahai bagaina British Indian Israel 1931 census back or boyas laino o Sidal tribes ni provision susana angka angka abo barni সংবিধান katalka sia prokai 342 article a engkai ayawa jongsor khajaka ba wano 342 1 342 tuo hongkai abokai rashtrapati takhono যে কোনো গ্রুপ ন এস সিরিনা বাগৈ রাষ্ট্রপতি নে পাওয়াটো তা সুংনব কেন্টো সুং ত্রিপুরা 12 হামানে পরে সুংব কেন্টো এ ও বাই সুং এস তিনগা 342 ni e বাই সুং সিডল ট্রাইব সুং মাইয়া সুংখাই 342 ni 2 আবো বাই সুং রাষ্ট্রপতি বাই অর্থাৎ ইনেক্টমেন্ট খাইজাকাতা আ ত্রিপুরা আবরংব agro rong bo sawo samne e system man nei list khai ro kan kai oroni rajya sarkar ba oroni rajya sarkar list ma pore kai kendra sarkar rashtrapati abono অনুমোদন lioi angkai abo ke ST security jakha abo angkai je constitutional fundamental ota bring ya phang yarang ni kok angkai tabang sarema kai recently je to miani kok niskam boy potro potre nukha যে 25 তারিখ ডিসেম্বর বড় টেন্টেটিভ ডেট বড় মুভমেন্ট কোন ফাইতো না যারা খ্রিস্টান নাইরক বা খ্রিস্টান তো নাইরক বড় ওয়ানা করে কিছু কই
angkai borok saka double facility nai tongo jadi no kono Tripura hawo omahai double facility nai maka angkai tini je Milandani Jamatia Bukul Milandani Jamatia nang to sanskrit ni kaisa phoringnai Tripura University khana kaham kok nina IMS parimani bai nina wansukma to ulta MN jagok AM singthau nina bo ulta si karon nang Tripura itihas bo saimia bufako chakri khaigana kaham jakhana nang poison angno just imagine khaimani angnon chipsinia personally tabon nine nuka buma khang nuka mia kaham pen serai serai nang kok sang khnaka angkai noro angkai Tripura ni bisingo saimia nang boy schoolo bonastoli da boro porikhan khnawo sung aro Rajasthan no je bonastoli schoolo porifekan khnawo garo to Hindu fundamental class anggo saimano engkaro bikas ni minister bikas ni bini tam klainai apa bukumoi no kalaika bukumoi no kalangano je thuitana ane bondu je Rajanikanth Devaram Prasad ar pori phegya bobo aro master degree gu khai phegya sinilanya sombo tang bin bumur malia anyway ang tak sanai makai tabuk sini boro baksa sawaseng Sanatan Dharma baksa sawaseng Hindu actually Sanatan Dharma ni asal je kaida bong je angko bani ang sekena Sanatan Dharma rongi borok ni je Sanatan Dharma ase principle babor ngase raja kaida borok sayaman ang khakhawo sai manglak khalai dosa principles of the Sanatan Dharma khalai dorok naro toba sika angkai sari puila sego honest amne hin sotota bangla bai reframing from injuring living being but jiber hota nakora bangla kai mane যে কোনো কথাং মানে থাম্পুয়ংখা কেন্দ্র মুরানো পর্যন্ত থাংরি মাইয়া মানে বুথার মাইয়া তাক অব হংকাই অঙ্করনি আসল যে অঙ্করনি তাহলে সনাতন ধর্মরনি আসল রাজি খাদি বরক কোনো কথাং মানে অথাই থাম্পুইনো বুথার মাইয়া চিবুক সিনদাই বুথার মাইয়া আপনার রিফ্রেমিং ফ্রম ইনজিউরিং লিভিং বিং অর্থাৎ কোনো জীব গনাং ন রুয়া হইতে থাম্পি হইতে ইয়ংখা হইতে মংসাপনা বথমা আবার সনাতনী 10টা প্রিন্সিপাল খাদি আবার পিউরিটি মাকা একবারে বিশুদ্ধতা বড় নারাতে কোনো চিত্রা আন্তরা সাইমালিয়া বড় বড়ই বক মালিয়া কোনো মাইকে বড় মাতো নাই গুড উইল কা শুভেচ্ছা মানে বুইনা সুচন কাহাম গুড উইল গনাং সেটা গুড উইল মানে গুড উইল কা শুভেচ্ছা শুভ ইচ্ছা বুইনি বাকি কাহাম মানছনাই কা মার্সি কা দয়া খারক মা গনাং patience ke dojjo gonang forbearance সহনশীলতা self restraint আত্মসংযম engkai generosity উদারতা বা বলে ওয়ানসমা কঠোর engkai asceticism তপস্যা খালাইনা বড় খাই বড় নিছে আসা সনাতন ধর্মরনে আমকা প্রিন্সিপাল বা নীতি angkang tangna angtak sanai makatamo engkai tabuk sini borok sanaton dana Hindu baksa saw Sanatan pheba angnuka Chhattisgarh rok Jharkhand rok borle aram tribal rok sing Hindu yahne sing Sanatan we sing ko we sini tribal akase animism tamo animism kare sing urje nukje ishorno kaisa se ujama nagisim borok hangnai dumai nei rathar mari animism honabno o animism mo sin borok toagi na tabi India ni kebangma tribal rok na Delhi rok last year rok movement ka kodama movement ka angsi খবর jak tamang thang malia rang puisen pro ko manar plan bara rong neng kong approve dalai dam tongoi a samay bortam saka sing Hindu buya sing Sanatan ya chini kaisa sing gotum sing alada tribal ngi kaisa dharma alada sing animism company security marnai bor aptike andolon khai mane abo tani ko yable ini o je usango mia mangni phaine rok o je santi tamo Chakma babu khai to tabo saka Tripura sarok tabo bona sing to tonagloriya ko
ट्राइबेल हंकाय जतना भूमिपुत्र ट्राइबेल हंकाय जतना माय तमाने रबा जों साइमानो त्रिपुरावा अनएसेसमेन्ट नर थांनाय दि दलाय रग बांग्लादेश मिजोरामनि आसामनि अरुणाचल प्रदेशनि बुसुक साकमा त्रिपुरा फायका सिन त्रिपुरा सताव खासियाखौ दलाय डिस्ट्रिक्ट थांनाय दि यांग समकरक जत्तन सिनि बर रियां रंनि त्रिपुरा रंनि तिनि ते कंथाय बार रंनि जागानो साकमारक वानजि बे मिलुइ नायसिका हंका साकमा मैक्सिमाम ता बांग्लादेशी शांति बाहिनी हेता इंडिया गवर्नमेंट बंगनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बरक सुबावै त्रिपुरावा बरक दंगो जोंबो गाहामखाय सायमानो बरक ताबुक बांग्लादेश गवर्नमेंट एगेंस्ट सबा खाय दङ साकमारक जोंनाव खायमातो बुइतो सायमानो आबर बर बथाबा जों त्रिपुरा का बेसिकली वेस्ट त्रिपुरा थुन दलाय डिस्ट्रिक्ट थुन बा अंकरागो बेलायखेनो यांगन्दा सरा आबोथ गोमती डिस्ट्रिक्ट रयसाबारि रक गोबांमा आरन त्रिपुरा रक रियां रक बर खिता नर माथांसु बांग्लादेशनि साकमा रक फायो जायहक तिनो साकमा जे बर माइके फायो तो मातो ओ जे मिलनानि जमातिया जुग मातो बसिया बइतिया सामिया त्रिपुरा बो स्परि फेका साख्रि मानखा रां गोबां मानो ताबुक ताम खुलना के कायसा ग्रुप न सिमिनो माने त्रिपुरा जे ख्रिस्टान बिन कक्ताब साकाबो बर जख चिनि दफा बाय कागैथा भाइका दफा काखांका पृथ्वीनि इतिहास राष्ट्र संघने आइन रिलीजियस फ्रीडम मैरिज फ्रीडम न बसाइदमान रिलीजियस फ्रीडम एंड मैरिज फ्रीडम कायजक मानते कोनो दिन नंग मति फना दाते मजार कायजक माने कोनो इंटरनेशनल लॉ खायमिया रिलीजियन अब को फ्रीडम खायमिया दिनि थिंग न बांग्ला का पाकिस्तान कायसा ताबुक जों सेमानो मुस्लिम इस्लाम कंट्री केंद्र बंगारो थांना सिख बतंगो हिंदू बतंगो एमिनिज्म बतंगो केंद्र आरो ख्रिस्टान बतंगो ख्रिस्टान 2% मत दंगारो पाकिस्तान न बायनाय दि हिंके बरंगारो मा हायकुनो रिजर्वेशन सिस्टम करे वालो एसटीएच ओबीसी ने कुनो रिजर्वेशन सिस्टम करे खनाना दे बांग्लादेश बो करे हिंके इंडिया तांगे मा खलायका बांगो आइन मा सैजाका हिंका बांग्लादेश जत्तम हाय धर्मबो श्रेणी विभाजन नंखा हिंदू धर्म बाइके अवश्यनि विभाजन सकाबा हिंका बरनि नर सायमानु बरनि कायसा बेड नि कायसा बतो बेड नि बेड चार प्रकार दङ अब जदि साका अंकाय मर होनो सिस्टम of धर्म शास्त्र divides society into society of divide kadari 4 into 4 divides into 4 चार प्रकार बाखा गया तामो का ब्राह्मण तावै बसुतम 12% मंत इंडिया दङ एंटायर पपुलेशन नि ब्राह्मण सामंकामो बंगनि सामंकाय ब्राह्मण फोरोंनानै असायनानै दुइटा काम एंका बरक खाय बय थाङै बरनो गख्लायो जों सेमानो त्रिपुराव ब्राह्मण नंगै चिन त्रिपुरा सरक राजा रक ब्राह्मण नंगै हिंदू नंगै बुसुके दुरुन जागा तिनि उदयपुर रक यांग रक ताबु खबांमा आगे यांग ब्राह्मण जजिक गखा आन्थानि बय दङ मिलनदानि जमातिया दिन आखाने बय खात लाखा पाइतन आं पुनरहर बुसुक दुरुन आबन काकाय मरुन उत्तर बांग्ला बायखाय थैका अंका राजा कासा 16 दुरुन कासा राजबारि बांबर थे गजागारि मारक फादियान तांग थाबायदन धर्म नामे सुसान अत्रिपुराव गामि संसराबो याकुं सै मानंगो ब्राह्मणनि याकुं सै बातासा दे तुलसि दे तै मानंगो ए ब्राह्मणनि सुसन थांगो वेस्ट बेंगल लादि वेस्ट बेंगल ब्राह्मण बिरो संग्राम तो जों दलित नकल मलिक संग्राम आं टेलिफोन नम्बर पन्द जुगा जुखाय दं त्रिपुरा फायना बाय बरक दलित रक जाय तपसिलि जाति रक बंचना खायजागो अनेक इतिहास जों पुरना नांगौ सिना नांगौ इंकाम तासनाय मा काय चारटा सेनि तंगरो ब्राह्मण का जतन कुसुगो ए खत्रिय का ताम रूलर बा एडमिनिस्ट्रेटर गासों तीनथि प्रासारक सातक आसन का खत्रिय राजवंश खत्रिय का बाइकनिंग एसटी सिलेक्ट सावका absolutely complicated निजिनि अवस्थान बांग्ला बाहिनो निजिनि स्टेटास पर्यंत पोजिशन पर्यंत ताबुबो त्रिपुरा साराव रमै मायाखौ who am I from where we came what is our descendant forefather in ancestral in history life wa tam tam tabu life tam tam rasmala tam tam
Engkai tabu faidi titio ke boysho samokam kai borka artisan merchants business ini teko tradesmen farmers kheto ganang na homong nang kai abo ke boysho bong bagi dia sokwa tai ke tong sudro ke sarben bong ke kotha ke sarben sudro ke tomo bong ke laboring that is sarben sakor katni abo hai ke dirgo bosor pray 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি আমাকে ফাইমানি ইয়াগুলো ন তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তনঙ্গি যে কাইসা বর্ক নই ন অবর্ণ সিস্টেম চালঙ্গি ন ভারত সংবিধান সিপ্রু শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতে ন ওয়ান সুকাও ইন্ডিয়া তামরক কো সংসার তো আমালে অর শিক্ষিত অশিক্ষিত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি ন মাই খাইকাঙ্কায় অর ইন্ডিয়ানি যে বড়রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট বাংলা aboni bageno oma heke borok bakha ga tabuk te kesa tongo aboni bisingo se asa tani bisingo ta sudron bising ta tongo dolit ba untouchable english ka untouchable অর্থাৎ বং বসাপন দাঙ্গি মাইয়া বং নগ হাবি মাইয়া বাইনা সমাত নয় অস্পৃশ্যতা বাংলা হি সমাত দেবা untouchable নে কা সব সেকন তনো আবর কা সাবো ও মুচি মেথড দুম বড় কথি সনাইরক আবর কা untouchable আমা কে সনাই বিভাগ খাইজামানো আপনা ভাইকে ডেভেলপমেন্ট তো নয় ভাইকে সঙ্গ ইন্ডিয়া নেশন নয় কাইসা নেশন মানে ইন্ডিয়া কাইসা কান্ট্রি 193টা ইউনাইটেড নেশনের স্বীকৃতি রাষ্ট্র টঙ্গ আমছে ইন্ডিয়া কাইসা তাই যদি অমাহাই কাইসা রাষ্ট্র মেম্বার কাকাই ব অমাহাই যত কিছু কাহাম হাইয়া যত হিউম্যান রাইট ভায়োলেশন খাইয়ে ব রাষ্ট্র মাসাল নাই আবকাই রাষ্ট্র সংঘনি আইন যে ইউনাইটেড নেশনের ডিক্লেরেশন করে 111টা যে বরনি যে আর্টিকেল টঙ্গনি আবরক যদি পরীক্ষা সে মানু হেনকান পাকসানে মাখে তিনি যে जों त्रिपुरानि जे बररक जे खिरकसा रिटायार ताबो एमएलए बनि थानित आं नुखाबो बां आगिरबो आसाम रग प्राइन थांप्रु बायंग आसामिस रग बाय गोबां मा जागा बिना थाङे बिश्व हिन्दु परिषद आं तिनिबो फार्स्ट एन्ड वास्ट बनते साना नायु खोनादि त्रिपुरा सारक तिनि ख्रिस्टान माने पेशने Nini tamo प्रतिबंधकता अंखा बा tamo law संखा o त्रिपुरा सन tamo khotingka abono kaisa nang hopong so wan sunai garasri je borom ganang ex minister bini busla sen pore pore thangu tabuk engineer bob isko pore tini borok sawo ano saka boni jibat mo saka roman script ka bo foreign language sanskrit kai o tripurani language bini ko bonte tako local language बाबारे नों जदि नासे लैंग्वेज को सकायनि नि जे ताबो गरिया एकाडेमी न तांगे नों सिबिसि बुदबाय आरो इंग्लिश जे परीक्षा परीतनि नों आपनो संस्कृत खाइखि बेसिरि बां इंग्लिश सास्तान आरखसि तिनि तांगे इनकान हिंदुस्तान खायनानै यांग्ला ताबो जे स्कुल कताल खलक तांगा बुमरि खता मबरा ओ स्कुल बुं ताबो विद्याज्योति तो इंग्लिश मीडियम खाइका ताहाम को अंका तानि बागे तिनि संस्कृत आसने बेलुंग तो हाका तानि विद्याज्योति बे एडुकेशन तुखा इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ओ त्रिपुरानि कुंथै बाराव खाय वासक बाहानाय बखा बहाय तापानो कॉलेज ऑफ लाखा परा परि बहाबा परि वै प्रोफेसर अंखा एडवोकेट अंखा डॉक्टर अंखा इंजीनियर अंखा ऑफिसर कानै आपसके मन का असभ्यता असालिने तो ताको आबो কোনো বংশাই চরিত্র নিজস্বনি জাতীয়তানি কোনো চরিত্র বনে নেচার আসার কাইন থাক বুইনি কক বাচিন ফ্রেন্ডস গো তিনি অর ও ত্রিপুরা ও বহুত প্রমাণকারী ফাইতন আংসাকা যদি ন কোনই খ্রিস্টান ত্রিপুরা সা উপজাতি মাইনরিটি হিবো ডাবল তো নাই তমা প্রমাণকারী মাকাকাই আং বনে 1 লাখ পুরস্কার হন তুর ফেরি অমাই কোনো ঘটনা করে ত্রিপুরা ও চাকরি বাকফ্রু সিপেম না আমাল ফাংতন জেসন আমাল ফাংতন এসটি ইংলিশ না অর ধর্ম নাস না শিগা শুধু এসটি এইচসি ওবিসি মাইনরিটি সিনা শিখলে আবর নখে তামই নুগলিয়া বাবর ম তামো নুগই তো ম তামবে সাইতো আং বুজি মালিয়া নরম ছাদা তো আং ন অপুস খেমেয়া ফেবানিনি বেনিফিট দङ इंडिया निनि खेतका हामो नों आलोकाखे बेनिफिट दङ ना
Nini aro dal kakate benefit na tabu nung si kaham haya nung si to budi jibita nomba jara agricultural risk অর্থাৎ কাহাম কৃষক রক বা আচওয়াই সানারে বরক বক্ষেত ব মানি থাইতে হাম দর আবহাই নাইও নং ব হানি অ দফানি বাগै বব কাহাম আবস ওয়ান থুগ্রাদি নিনে অমর তাবো অবগুং বারা 1.35 4.35% ত্রিপুরা ও খ্রিস্টান দগো তাবো ক্যাথলিক যত ডেনোমিনেশন তুই 4.35% হেনকাই নং আরো ও তাবো বরন এসে হইতে বাতিল খাই মাহাকাই Nini Milan hara jamaat diane bagai nini bersabuten bagai kopota kaham open time bela asus ble. Siapa neng wawan sok neng approach jadi na fakeni yang percentage kami finance assembly seat kami finance neng je Bangladesh simpora tabu illegal ang sabru satu neng ang bai perchallenge kebedi. Bot TV kotora wansan TV ang bai jibe kaya finance neng university central university professor yang bai. Imot tong kai nanang sau. Tapi nanang bela kusukti sama kelaikia. Ang nano omma haika samani Nono kusukti sama kelaju, neng teh betul label nih borok sih. Ini profesor noh itu neng fit mana, neng sama sih bagai neng tabu fit ya. Noro mah hekai, borok no lama kori itu masih. Neng kaji ini napa hai? Nini jeb engkau andulun kaji. Nini omah hekai je saya tu marok. Jeb SC orang borok double facial nau. Borok jokon cinta orang masih tongli hekai. Dor mongka ব্যক্তিগত ব্যাপার। Neng asun ini baru nih সংবিধান apa seka. Hari nong পরীক্ষা rono. Artikel Badan সংবিধান artikel pori naji nang nung ya sai suak kebek hai gaza kebek hai drug kebek saja kok saung lak artikel 25 pori bar part 3 artikel 25 26 27 pori dokok nang tinu khana nong library thangai the constitution of India ta pori nungo Bangladesh sakuma phanerok bai teisa nang sakuma ni Indian bai amana to sung sai mano Tripura sajon khainai CPM pantun Congress pantun Bangladesh fight mai rok Borok tabu illegal season ada another article part to article 5 to 11. Pari na jeneng. Asal jaga waktu ya woi. Ang tabu nong prosno kaya musuh. Tini sini je borong benang rampo dono bongtun. Social media tu normal buku baca ingya. Norok je satu ansu kaseng baru bosowotai BJP kutu laka. Sobisho nopte BJP bapaya central long seru. Ang BJP again sama ya. Sobisho bapaya Tripura bo noro BJP sarkar tabu keskerei. Sudah matro produk ni tutung tatane karena se. Produk jadinya no Kongres CPM kan besar angkai, 48 seat पे 48 साइटा वो नरो produk ni और ठीक political बिन्ने politician चेंग करेंगे talent करेंगे बिन्ने group होंगे यार बरों ने सटीक दिशा करेंगे बरों तिने एक बाबी besar हुई बंग besar हुई नरो अब है इंग्लिश है नरो तिने और वो कौन रकम खमता फाइटुं ketam ni bagai no abuk guroto nong ni bagai tabuk khalaji ganatantra ang sanama ke wansukdi or Tripura ho Bangladesh neng sidasi je milondani jamatia neng sidasi je Tripura ho baraba hama pore je obo boyro nung poporika antan tulang pori pedi tongkang kai ya ka Tripura University Library mamam thapori ikonono boy phunuka bo bosoro busuka refugee phaika butia phaika refugee phaika Tripura ho borok without parliament amendment soro hanot ru khatna songka bangai khatu dra aborok sidasi আবো সনর সিরিয়াস জাঙ্গারি আবো মান পরে নর যখন মুখ্যমন্ত্রী গড়ি থাকবো নর যখন করক হিন্দু যারা হিন্দু নাইরক ত্রিপুরা হিন্দু নাইরক যখন ত্রিপুরা শাসন ক্ষমতা ইয়াগো ফেফরু আফ্রিকা নর মাহাকাই খ্রিস্টান নর এগো খাইদি নাকে ত্রিপুরা হানি যত খ্রিস্টান কথা কি অসুবিধা করে আনন্দ বছর বাগে স্কাং আনন্দ কথা বাগে দাং হরিজন দেবরাম হাউ আই বিকাম খ্রিস্টান নাং খারাপ বাগে দি আনাত কেবো খ্রিস্টান কাইমিয়া খ্রিস্টান কাং মগে মেলেস দর মস্তু ফিয়াবা আং দর্শন মানে খ্রিস্টান নগো Kristen faisili neng kau saka anggo dormo bolai kok samaya prithibi wo sabo tawo rastro walo sason khai ko seman Kristen country si United Nations ni Security Council ni 5 permanent member singo China bade joto Kristen country France wo Kristen country Russia wo Kristen country American Kristen country Britain Kristen country tabo go Narendra Modi sanga ka hai koi ma tongi bole India ni saka bang ko samaya Omo hai bo tabuk Modi tahu tanggai bo sajak fayda ba even Manipuro koki Kristen no oto sarkhamani jokon Joe Biden sajaka nono soba nanglo sajak se nangyani ulok masak nabla bondo maklai kanabla aro etu cyclist khamarok tawan sukbe je norok saitanga ST batil makhane hamakai
norbo সংবিধান ko obo ST sungna maya ST neng milandani jamate identify khaibya neng bohis khaibo maya abong angsaka BJP সরকার tay bisik rikha April May যখন ইলেকশন নরক সরকার BJP তে ফাইলিয়া সেদ্রা ফাইলিয়া নঙ্গা আসামাবো নঙ্গা আবতা মনাগা আসাই আসে দিন চলে যায় নরক খাইবো মাইয়া হিন্দুস্তান বো খাইবে মিয়া ইন্ডিয়ানো দাম তিনি অকমতা মাসাঙ্কাই এই যে শান্তি বিকাশ আগমা সং বরলে বাংলা হানি ফাইনে বরংনি মদত খানে রকছে আবো আংলা সরাইসাও সাকমানো আংসা সমানো কয়েকশন অনারগো সাকমা পাবো 80% সাকমানো বাংলাদেশ এসে ত্রিপুরা ফাইজাক মানে শুধু বাংলাদেশ সিমিয়া অরুণাচলনি বরনি করনি যত ফাইটন বড় ফাইয়া মাইকে ত্রিপুরাও দখল খাইতংখা আবার চিনি এসিন বাই ক্ষতিকর আবরং সেওয়ান সম নাंनाय এনকাই जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायखांखा बनरम मानो कारण बरक 86 सो फाइबले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरन सो फाइबने बरक मैक्सिमाम अफ यांगो काजागे बरजागे बिभिन्न टंका जागा जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमाप टंबा अंका बरकनि आबहायखाय सुरसे जतन ता त्रिपुराव गोबांमा তিনি থাंनाय दिन नरक दलायनि करक सालेंथारक एकदम तेकुनि रियां तेकुनि ट्राइबल दे गारो फानंखा बा तेकुनि जतन जागा जमिरनो बरम देके दखल खाइसिबेके गबंनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फाइ आसामनिबो फाइ गामतिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोनि बगे नायनाय दि ताबुक त्रिपुराव जे बांग्लादेशी बाय बाय आं सानखौ किरिया कबिनो सायथानाय अ त्रिपुरा सरक जदिनो कबिया थांथां बसोखाय कबिनो बुजिनो नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबिबाय जदिनो चका पाइजागै थांगाखाय सादन नंखाय बुमुं खायामो संगै पाइलांनाय आंनो 300 रिरोदे न एसटी आंखाना सक सांबरि संगा सकमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बारा दे मान साव साथां दाबो एसटी सरबा बुगुं बारा कबामा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरि खायते यादबा हाँ ओ एसटी तो गई सेते बसिम बरक परिया खासियां दंबा जत से एसटी बिलुप्ति खायते ना सारांगां खाय तांगै ख्रिस्टान सिमे सारा 12 बसने एसटी एसटी जत रिजर्वेशन आबोसि बिलुप्ति खाना बीजेपी ने प्लानिंग तगो अबर खायसि माया सलें अमर ओजे मिलनाराय संग जे बाबु अबज संगठन तामहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान सायतनाय रक बर तामो साकाय साक्ति कोआ बिसिंग से बर यंगला टेक्निटेरा तंखो बर ताव बीपीएल एपीएल तानि चावले केफा को बर सत्यखबला ब्राह्मण बो बिखारि तंबला बर साबले आं तो बरनि बासनगो आं खानाय पाजबला दिल्ली रको थांब्रो साबले आ ब्राह्मण बि बाबि अंक भिक्षा मानके खारा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट बर लोग खायादबा क्रिमिलियर एसटी नि पर्यंत एसटी बातिल खाने यादबा त्रिपुरा खा दालंग नो एसटी बातिल खाने यादबा बाबा नंसारा कहम तिनि सक्सा आंले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदू नि आदर्श बाय तिनि हिंदू न मथांगा बांग्लादेशी हिंदू न मथांगा त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमियल रानी बो भाजं हिंदू नरक चिनि बरं मरासिना पद बाबू सं हिंदू नरज हिंदू रंग अधिका त्रिपुरा हातिनि नखल गते माखाना राबना को असम सभा खायको आबखनং बखल फायगलाक नर मंत्री एमएलए साव कोनो को प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट ने कोनो खम और बसब दे न टिकी नाइ सो टिकी ग्लाक अमा हायकेन ओ कासा केरं कथमा हाय मुसुक छाता तंगमानि मासा मासना आरा फनो फनोगै याक बेतलां तलाक साव अमितलांगै को खलाइमा हाय सिको खपलां हाय पाइते नाय अब सिस्टम पाइ मासे आं तारमाने आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका ख्रिस्टान गदे पेपाइ आं साइफ्रां जतो बदना आं ख्रिस्टान बायलां कां गाना संगे किन्तु आं के कोनो पास्टर प्रचार सारा तिलब्रां तिनि सौ एलार्म खायो के बराम प्रचार है ख्रिस्टान नो आं महादेव लकेट कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासक पुंजर पन्द तांतो आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1990 रां थांजाक मेला रगो सन्यासी रना आं आपु बुसाय खिना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेसर पंचने बाबू बुथिमाने सिगां फास्टिक राइफेलनि बो बार्मादेश सांफायनि सबाख्लाय फैनाय बो 1926 फास्ट एंफ्रु बो बापु सिपाय हामानि दुइ बेलि जतिं लांखा बो ओलका सेसे मेजर भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक ओवान दिरो मामांग बरंग राजानि जे सैनाय खायने रकबा जत 5 बेटलियन तंगनि कोनो आर्टिकल एक नम्बर नचा आर्टिकल और आंथान सिजतु अ बय हायो
যত আরো কোনো দিন ফোর্সনি বাকি কাহাম সিজাগলিয়া রেই ফিয়াবা যারা প্রশাসনিক তনাই রংখাই যত বংনি পেনশন মানজাগ পর্যন্ত রেগুলার কন্টিনিউং জানাই বনে যত ফেসিলিটি মানাই গ্র্যাচুইটি মানাই তাই যারা চাকরি গানাং বয়স লংক বড় সার্ভিস কন্টিনিউ নাই যত সই কাহাম কাহামকে বড় মাইকে না বাইখা ইভেন ন থাংনাयनि যে বাংলা হানি ফাই বরং বথক কই সার্টিফিকেট নাংলি আপ্রু বকবা আঙাই মে পাস হंगाचे মে পাস চাকরি বরনাওতে ফাইয়া বতিকে না খা আবনরক সাইমি আবারु संसेरे रक उसां बरदक थुतुं थाबां गाजा नंजा हाय कुन इतिहासिया बय परिया गाहाम सारि स्टाडि खाया हा निजिनि डिग्री परिफिकेशन माबाय किछु नाक्रे आं तिनि साइड तिप्रा सरन ममिलना मानसि साया आई एम नरा 25 तारिख डिसेम्बर क्रिसमास वर्ल्ड वाइड पाजिबना जिसु ख्रिस्ट आसे माने कोन एग्जैक्ट डेट आ समय तेबो साइकन जाक्रि कखा एक्सपेक्टेड फागे सिंह मखलायने खाजामासि किछुया तिरप्रानि ख्रिस्टान जतन रखाय रहरे नर बुकुं बारारक तिनि जतन अरचिनि हा नर विधानसभा सि साइटाव 52 तबा 50 90 अरनि जनजाति ताबक तिनि रामपद बाबु स मुख्यमंत्री सालाय जदिन शासन थाबा आकाय आंग्रेनि तंगो आंग्रेजन ख्रिस्टान काद्रानि रहरि कानादा थां तंगानो बर माइग्रेशन प्लांब्ला सपरिबार थांगानो केबा थाना बागे नों व्यवसाय खायरन क्षतिपूरण रहरि आनि एसेस नि एसेट नंगो खलाय आंग्रि रहरि आं कानाडा थांगे तो आते फैले तम तंबा नुवा बुमा खांनगो आं वाय तम तमा निं आं ताकुक जाना हमजों माले हकाय फियाबा सनातन धर्म ने रिचुअल रीति नंग 10 ता प्रिंसिपल नर परिजय को माय वानसु गया जों ताबुक साबन नासिनां अ हानि बोसार कुंथाय बारानि सागा अ बुकुक बेहे कुंथाय बारा मान आं जतन कुंथाय बारा हिया जों चिन अ बुकुं बारा चिनि जे अ हानि बोसा तिप्रा सरक चिनि प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम तंबा फाता हानि बर किरि करं खार फाइका 1971 जा बर 62.33% और विधानसभा नाका अंका बर चनो थाके का डॉक्यूमेंट सखिबे के राजनामानि सेंसस नाव सकलाइबेका 1941 चिन बर तमासे नरक सेंसस गवर्नमेंट सेंसस परने जे 1951 खाते 18000 बुकुं बारा कमिरि फुनका 1951 का 18000 करि माने 1941 18000 कमा का बोलता मसरी ठीक आता को अंका 1941 सेंसस फराइते 1951 सेंसस जरा तिप्रा सारा और तिप्राओ मा सबा काबो काजले थुप थुलाइलिया बसा मासा मालिया ले तको आमा के नाखना बखलाय केना ब्ले आबर बखरो दबर रिसर्च खायतंबा जोंखा डे नाइट रिसर्च खायतंगो आबर फाइदि नों जिसे बर प्रोफेसर करन बो प्रोफेसर त्रिपानि तिप्रासा करन फाइदि बो एडवोकेट लॉयर करन फाइदि आंग्रेनि तंगो बो मंत्री करन बो सिगितो सुसिगितो बुद्धि फाइदि बो आईएएस रिटायर फाइदि बो आईपीएस रिटायर फाइदि बस बो करन फाइदांसौ आइनते बुद्धि अबर ल बाय फाइदि निना बो नांनुया को हाय बयनि को बाय पातला सकला को कासेको बाय तिनि मुतिं खापुन आई फोन आबो बाय क्रै correct man do not become yes man but do you become argument nini main problem tamo oh hani besa odikar bule sakjak abun suwan subi abun hoite bai relief man abu tiprasa christian man tarayo ongui to haka praman ni de ye tiprasa christian ngi sei o tripura hani amai kamai tong pen tripura ho pule sari gane samti sab kani phi christian doksi बहुत जमात्या हो दान सातुला रिगनाय सामथि कान का जमात्या हो तो सारि बुलाय का जला तंगाब्ला तिनि ख्रिस्टान दोकसे जखन पपुलेस तिनि रेजिस्ट्रेशन खाइबले क बरबाय ब जमात्या हो द बसिक तो ब खते समाज बसिक तो क बरबाय सिने पिलेस साबा बाइबल क बरबाय साबा सै 76 रन साबो सिका रमेश देवर्मा संरक जंगबादुर देवर्मा सुथे को सुनिने जंगबादुर थांगो दागबो रोमान स्क्रिप्ट बाय तिनि क बरबाय पिलेस साबो ऐसे कबनो रेजिस्ट्रेशन खाइका तिनि आं बले सेमाया आंथ' ख्रिस्टान निउस आं केवनो तां दिबो साया ngese engka tasara bok sawa ख्रिस्टान जोरमुलक धर्मान्तरीकरण sawa थरखाय पत्रिकाव जोरमुलक धर्मान्तरीकरण ब बरक जुरखाय खलायका गुसना खायदि जारा जुरखाय खलायजा पास्टर बुं साइदि बय रेन साइदि पास्टर ने जेलदारि बिशप ने जेलदारि फादर ने जेलदारि केबो जुर जबस्का जदि न ख्रिस्टान सामजामा तंगो लुब लाव सार आं रुइ खायजा तंगाय आबा के बंनि बुं रु थानाय फेर खायि बंग बंनि गायतंले आमा के खायमे अबले लुब फुनुगै engka tahu saya itu bawa pastor jelas makan sabo jur khai tripura bawa Kristen jaka engka jur purba ধর্মান্তরীকরণ khajaka prawan khaji dharma ne byapar tabu khai dharma juddho sikhai ta kai sak bai sak yang asal main problem khai ta sanglia nang no ya sak bai sak je sak bai sak simino torka bitoro khlane na oti prasarone omahai murkho jati omahai obishapgrosto jati te yang prithibi krip आं रिसार्च खानायखा एकमात्र त्रिपुरानि तिप्रासाव हाय मूर्ख जाति जत्न बरक डिग्री सि ताबुक जेसे साथ्य बरंग मूर्ख जाति सिनो
একদম জিতো মূর্খ জাতি আং নিজিনো সাউনা মাসু মূর্খ জাতি অতি প্রাসরক নিজিনো হাওয়া নিজিন ককবাই কথমা সারালিয়া নিজিন ককনো কুবিনো সারালিয়া গজা किसे मिसे साकरी माने अब नों तिनी एसटी एचसी रिजर्वेशन कोटा ग्रीनकाय नों तिनी माया नों कमाय थांगो त्रिपुराव पृथ्वी जगत धर्म खैना खायनारि धर्म अंकाय कासा रियलिटी दङ रियल दङ क्रिएटर गड दङ तंहाय बरक नों जेसेफोर जेसां दङ नि अब बिचार फाइ सपायनाय न आं खाखायो बाबुक अमहायके धर्म जानजान धर्म तिसुरि दङ पिसफुल दङ मानो आनपिस तुमाय बंनि ब अभिशाप फाइने बंनो खुनो बंग झर फाइका आं साव फाइका कामिं आं अब बुंगा बिसाबिया ताने काय धर्म माका बरक पीस आं साइ कथाजे प्यूरिटी फॉरबियरेंस ताइ लाभ हामजाक मारक स्टोन नांगले अंताय निन माबा अरा त्रिपुरा ख्रिस्टान बरक प्रॉब्लेम खायतंगा साम खायका साब हिन्दुनो थाङै गुदगै तंखा साब गुदगै तंखा जानजन धर्म पिलै जानजन कय तंगले ओमफ्राय ताबु Sini buku bobo akase kuwe profesor engka ba Tripura University sakri kayani bone jote bokai to thagwe tokhona ang bokasa Tripura ni bising ka sigi to thagda nai nina sigi to manina degree se sigi to pan kan nang wall international ni wan so mon concept ka nang ta ban thani kai minor se nang ta bu chi sa ko nang ta pa mai karak saya pu faidi nang nang kang ma bo to chono to topi no ti nang ang bai dibe khane bo phani nor khai thani ai ag non congress on khayo jodi nang khane nang ar bason ni nang kang phayno kaham kan nong धर्म नते आं बक्ति पेन आर खिसान तैरि गला एकदम नong हिन्दू धर्म नि बहु फाटा ब 20,000 खिसा बंका बुतेंका शांत धर्म यापां बुसु जत बाके रामायण का तेटा जो बुसु को ताम खलाय के जत नंग तो छतुबा नंग 1 घंटा बक्स बाज के पेन आबुनि बगै धर्म नते ये जों अबतांदि ini केरलाव खाय 26% खिसान फैगा बंगरा महाय दंगाय तं ब केरलेनि पीस बंगरा पीस स्टेबले इंडियाव सिलाय सिटिना नांगे बंगरा ताबुक सिनाव त्रिपुरा तियासर सिलाय तलाय मा सेरपि सेतो नाय केरला थांगैदि सुरुंगैदि 24% खिसान दंब्ला मिजोराम तिनि सिकितंखा 91% समथिंग बर खिसान को सिकितंजा 91.8% सिकितंजा इंडिया नि सेकेंड अंका नंग त्रिपुरा ने खा बाबा सिकितो निजिन हावा फातान बर रुखतमा अबन खाले बखावस फालिया ओ अब फातान बर फाइनल बाय inspire ke jaka buddhi jaka rang kisah bujara kang kaina masalah tong jaka angka kau sini borok serengkai serengton ani sata yang saya tunai siapa tuan sudah horizon development kia buni guli kia buni kriya ang kiro kaisa creator god ini saya tong kobine saya tunai joto din ketang tong sak thina bagai ang wanaya thinan jara pheka angkai mukti thana pa thinai imang korpha ma thinai action ma thinai siapa jadi no koboi lamate koboi kahawan suman tong angkai नों जेसेबा मा खैयो सागैनारि गुलि सागैनारि मन्त्र सागैनारि जेसेबा खायनायदि बोखायते सवालरि मांगला आं सप्ताह दं आं त्रिपुरासानि गुबै रिकभार रिलिफ नि बागै आं साय दं आं कोनो निनि हिन्दु खायनानै बिरुदि बां साया ख्रिस्टान खायनाय बिरुदि बां साया सिख खायनाय बिरुदि साया आं निनि तिनि बुद्धिसिम बिरुदि बां साया आं तिनि सायतमा साकमा सामा 80% बर आं फायहुमान आबो गुबै आबनो बिनाय खेमेया आबो 81 नि सेन्सास हायते रुतुगति खलाय खायनारि मान थांबाय जतन सोर्स आं बगाव जगाव आं पेकक बल साननाय खालो ताखौ बकरक प्रासा तिप्रासा थांता दंगाथन आबो साननायो तिप्रासा थांता दंगाथन अंका तिनि तिप्राव आंसा ख्रिस्टान बाबसो दं माइनरिटी साकरि मानाय बरत तिप्रासाव ख्रिस्टान माइनरिटी नि कोनो अर बालको त्रिपुरानि कोनो माइनरिटी कैबिनेट नि अर पास एक्सको सिकरे अमर जे बरनि तलाय हाय कनां नुया हसंग मखा Berani cuma hukum mukra pakai mai palai mesti macam pakai saya Somalia borno. Tamu wan suku macam sahaja je wan inspire kerja kan Somalia. Tripura wo kono dino Christian minority ni kono seat reservation kota ke segeri. Nor kon dino nu khap orwo asuk sakit lama bongko tadi tin sugra nor bigapan nu kha Christian minority dong ni bagi musuk wan kota ron nu kha. Phebe SDH UBC ni tomla na. Oro minority ni siang dia. Thukara minority kerja baro 8 point something tomla ro. 8% ni upor tomla thukar na minorities muslim ni bagai alada kota ni gebla tam no kasung OBC nu gopo bono OBC khobjaka mugli bo OBC khobjak hindustani sabagan no gopo tongo apti OBC khobjak angka OBC angka tongo disabled handicap kerja pa angka handicap angka tongo ST OBC HC the general sita adar sabla
anti semlo orok sinu kana kasa Christian minority no kana kurui omon bagai sakala omon no tongti satu ase kasih ko gubui tam chwa ke ferok a seng seng kok sama hai sai tama sorok kichu susai boni bong mohwan sumurok rei ansar katini omon ti borang bai dibet kachon menentang ati kok sana nara ano phru rita bo jaga Tripura bo Christian minority bo Christian dok double facility na kha phru de am biching sara khai sadita sing engko ni BJP national BJP ko khwaja indirectly ko other phajak Tripura bo sungka saimia daba no sura sanangya already arani sainai je chado khwaje supreme court ni lawyer et ko justice rite mahatungaro kotra hindu aboro khboro khwaje 521 article singe Dili to nali aro Punjabi kapan pamui mangla nai tabu boro Banarasi tlana nai tomaro singkai dor saimia da 521 article singe boro deri ke to nikha henke boro abo bill pass khaimia bai ke bill pass khaimia hamla lokoso lo ting to kotong obong ni kabang majority ke rajya sabha angka 245 ta matro 97 ta tongjau henke ba kabaringya pass khaimia o tabuk ti angsu usam sable ang koinai e je Christian samaj rang koinai Ini religious protection nama artikel saya 25, 26, 27, 28. Abang kaham kas tadi keladi, corsa keladi. Kono wana jana kere, parliament lo tulang bobor tulang memayaku, amana bila kere putih saya ku, orang Tripura wa amana jas kase ko guboi, om mai ma mandar sa sigre mahai sigre tomase, Kristen taku bo khadan taku bo na takirdi, ang tini kharoksa lawyer hiso ang sai tango, obo parliament bilo tulang ko. Hai penati asugia semua Tripura Kristen Suraksa Monsini semua immediate khana bagi tiarang tongo semua sini je right tamati sara prithibi rasal sanga pondo so phai khainai sudo no India government tumong sino Suraksa yakai Kristen Suraksa Monsa sung tabuk immediate so khanai tong November bising khana bagi sung tiarmai tung Tripura Kristen Suraksa Monsa khanangari semua abone porare start ko immediate nama poreseng sudo India simi aseng je tini India rok Joto bangna sikir na bagai rasanya komata bo kento tumung gadin senam hai tongha kai seng sinai sini khe kolom kriya event obono ang muthairu sara prithibi o obono last ang phone sara prithibi o Christian dok 31% Hindu ka matra 15% chi anggal dharmoti samakok ya ang Christian kabang dok maya tabu prithibi no rule khai tana sabok Christian country se America Russia duita rastron ka che dunia pai tongu dunia pai Britain abaro basbadi grasidi Canada, Australia, New Zealand, Switzerland, Italy, abro pekta sasir abro. Hengka abone baro sailap kuri. Kharu takuburok. Nini South Korea, tini Christian country agi Buddhism tawani Christian country ki busu development sama. Tabuk Samsung mobile lo boron phai. Nini tabuk gari omok somok boron phai be tabuk. Ha? Japan to ngobahin na 14% Christian. Thang na de ane kok baya. O chiru Tripura kok sime sa sawe. Ang sikan he mas mangko boy pori ang busi boy pai pori rang kering si boy pori meang to pai khang tai pastor ke boy pai tukumang khadan ta kuburo hambai Abo katal kuno isu ba ঘটনা ya BJP kurang je ideology pungje মতবাদ বড় শুরু থেকে না চালাবই তো বড় নিজে নাইমো sini Bharatbharsh Hindu rashtra khane ne bagai Hindi Hindu Hindustan samane bagai je bongi je moto o moto no rogino borni tabuk samo cholito ei je sini desho ba sini rajyo siete je ain khajak mane samne bagai abo si ain khajak mane kha Hindu rongno sek batana ne bagai Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, aro ni Hindu rok jodi satapi tokung khangkai borok jate India phayai borok jate sekbat naimanatei gakai শুরুতে সিএ থেকে আরম্ভ খা আবুনি পরে সিনি রাজ্যনি ক্ষেত্রে যে সিং সানা থাকায় আবুনি পরে এনআরসি হিন্দু যারা 2014 ni 31 December ni bising jara phainai borakno o jaga tonani ব্যবস্থা ma khainai ar jara non hindu borak বিশেষ ke thuruk da phani jara ধর্মনি borak kai 2014 31 December bising go jara phainai
borno reklai rakhornai CA pore NRC ka aboni pore जों नुखा बरंनि नामनाय UCC जेटा आइन 2023 ओ बिसोनो बरं जुलाई मास तिगो राज्य सभा बरं पास खाइছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড গাকাই এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্যটা বা মূল উদ্দেশ্য গাকাই হিন্দুনে সেফগার্ড খাইদি আর গুবুন ধর্ম বাহাইকে ফসরিমান বিলপ্তি খিমান সকমইমান आ प्रचेष्टा बीजेपी नि प्रचेष्टा अब तमनाय जे जनजाति सुरक्षा मंच सारा भारतवर्ष हिंदू सुरक्षा मंच गो सुरक्षा मंच এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খাইনানি ও প্রচেষ্টা নি অঙ্গ হিসাবে না বরকটাবুক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি RSS যে খরান্তি সামানে আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধানী 25 নং ধারা অনুসারে যে সুজাক তংমানি চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস ব বিনিত বিসঙ্গ ব তনিমান্নাই প্রচার খাইমান্নাই তেলা বরে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সিজাক্ত কিন্তু তবু বড় বিজেপি RSS সংবিধান মানে নাইয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধানের রায়দানি বিরুদ্ধে বাসা ওই বড় তবু এই সমস্ত কর্মসূচি না ওই তাও বড় যে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান Hindu রাষ্ট্র স্থান মানে যে এমাং দিকে নপরক তাবো তেরক হিমি দङ আবনিনো অঙ্গ হিসাবে এই 25 ডিসেম্বর যেটা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ খাইনানি বাগে যে যারা খ্রিস্টান ধর্মনি বিশেষ করে বরংনি ত্রিপ্রাসা হিসাবে বরংনি স্বীকৃতি মাংলাক বরংনি ST ফেসিলিটি যে মানে আবো মানি মাংলাক রি মাংলাক অথচ ST SC OBC রিমিটিভ এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া আবো অর্থনীতি সামাজিক বিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনি ভাষা আবো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সে নিচে তলা যারা তংনাই বড় বিভিন্ন ভাবে বড় ST OBC SC প্রিমিটিভ এরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাব কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ সাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি RSS এর তরফ থেকে যেটা না যাক মানে অব কোনো মতে ঠিক অব আসলে অব খাইয়ে বরকসিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খাইনানি অরাই পরে খাইনানি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন অব খাইনানি চেষ্টা খাইতব তবে অব সম্ভব अब কোনো মতে সম্ভব ত্রিপুরা রাজ্যের পরক আবক থেকে একেবারে অনেক শত শত বছর মুন ওরা তামনাই বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পারাগা নাগা নিখে তংলাই ফেলাইমানি অবন বিজেপি RSS নাইফিন সবাই মাংলা ত্রিপুরা রাজ্যের পরক যে কোনো রাজনীতি দল খাইমানো কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে অব অর চলি গেলাক এটি মণিপুরের বড় খানি চেষ্টা খাইকে মণিপুরের খানিকটা সফলাংখা আংখা খাইও ত্রিপুরা রাজ্য অব সফলাংলাক বিজেপি RSS বড় শেষে কোনো সাইটক দংতো অব জায়গা সফলনের কোনো সুযোগ দংলাক খা খাইতে गोबां मन्च ত্রিপুরা RSS 2018 साननि उनाव ताबो जे नोंसाखा CA दुवाइफ्रो सेबिनि जेफ्रो चबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मंच नि कांचनपुरनि फासिंथै कांचनपुरनि देश खाइ जे अनुनाथ सं जेबाबे आबुनो जत बांगाली एकहो आबो एक सुरसुरि तुबुखा आ जराव सेबिनि को
বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবু সাল गोथां गोथां बुथार जाखा ताबुक तैसा ख्रिस्टाननि बर' जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे ब्रक आगरतालाव कतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं इंगे ताबुक आज जे सिचुएशन बुसकानि सालाव जे सीएबी प्रो बिसोर जे बामा जे प्रो बुथार जागे जे आमहाके कन्फ्लिक्ट मानि हाय बुसकानि सालाव बामा हाके वानसुक आमहाय होननानै समावना दं बाहाय আর উমিনে তংকে আবনো বাহাকে মোকাবেলা খানে হাসিনি যত পার্টি পলিটিক্যাল পার্টি খাখাयो আমতিং কোনো সম্ভাবনা তংলাক নাং খাখাयो কারণ বিজেপি আরএসএস বড় সাসপে নাইতো বিজেপি আরএসএস যারা খাইনাই বরং বিশিংব ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ক্যারেক্টার যে চরিত্র আবু বিরাজমান অধিকাংশ বিজেপি আরএস খাইনাই বড় ভবনের সমর্থন খাইয়ে আমি দৃঢ় বিশ্বাস খাইগলাক কারণ অব তালকে তিনিও জায়গা মানে ইয়াবলে সিনি যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাছাকাছি যে তংলাই মানে যে অব সালসা বাই বিজেপি আরএসএস তামনাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ একেবারে হরই একবারে থাপলাচারি মাননাই আবো অন্তত আমি বিশ্বাস খাইয়া 25 ডিসেম্বর বড় এখনো গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক রাইট মানে ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু আংখা খাইयो যে বড় বিরাট কিছু খাই মানা না অবন্তকে আং তাপুকনো খাখাইয়া আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি না সংবাদ না সীমান্ত বিজেপি নি আইডিওলজি সম্পর্কে বড় তো তামনাই সিনি ভারতবর্ষনি সুনাগরিক সাবংনাই আবো প্রত্যক্ষ ঠিক খাইজাক ভারতবর্ষের সুনাগরিক মানে সাবংনাই नोंनाव जागा आसाखेना भारतवर्षनि सुनागरिकिया निनाव जागा पितृभूमि मातृभूमि इंडिया फैनो भारतवर्ष फैनो भारतनि हावं फैनो नों भारतवर्षनि सुनागरिकिया पितृभूमि मातृभूमि एवं पुण्यभूमि जानि बस जागानि सुनागरिक ओंखाय पुण्यभूमि माने तामो हिंदुनि पुण्यभूमि ओंखाय गयाकाशी बृन्दावन ओंखाय अ जागा आसल सुनागरिक नाय ताबो ख्रिस्टाननि पुण्यभूमि ओंखाय बिया जेरुजालेम ओंखाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि जेरुजालेम जागानि सुनागरिकनि बरक शिकार सेखायना नाया थुरुकसारनि पुण्यभूमि बिया मक्का मदिना ओंखाय थुरुकसारना बरक भारतवर्षनि सुनागरिक हिसाबै शिकार खायना नाया अथच बुद्धिस्टनि पुण्यभूमि खानिनि जे बिहार ओंखाय तारमाने जापानीज चाइनीज जरा बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण खाने बरं पुण्यभूमि जेहेतु इंडिया ओंखाय अब अरे काथनि तो सारा पृथ्वी से हायंसे बिनि बजेकुनु जागा तंगै बजेकुनु जागा नाय ओंखाय बिनि जे बसा बिनि जे जानो बनो विश्वास खानाय पृथ्वी बजेकुनु जागा तंगै मानो आबो शिकार खायoi आबो भारतवर्षनि सुनागरिक साबंनाय और एकमात्र हिंदू रक्षे भारतवर्षनि सुनागरिक नाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि भारत हावो और अन्य रकमनि पुण्यभूमि जेहेतु बाहरे काजे बरक जागानि भारत हानि सुपुत्रया सुनागरिकया এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরকনি যে নাইমু অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা হবো কোনো মতে নেই ঠিক ওখাই বিজেপি তো শুরু থেকে না নাই তঙ্গ এই যে তাবো বরকনা সামান্য যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরকনা এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধারি বাংলা বিজেপি আরএসএস তো নাই তঙ্গ ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থং ওখাই যেহেতু ভারতবর্ষ প্রায় 80% হিন্দু 80% রিজার্ভেশন নাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি तब 70% যদি হিন্দুকে 70% রিজার্ভেশন নাই সিনে এসটি যদি তব ত্রিপুরা এসটি যদি 31% বা 33% एसटी के 33% रिजर्वेशन तब संमानी दंगो ओंखाय ओ रिजर्वेशन जुदि तब धर्मनि भित्तिते जुदि रिजर्वेशन खांखालाय ताइले परे 30% मानते हाइसे कमी थांनाय ओंखाय এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতমানি
অব সম্পূর্ণ একটা তামনাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি অব তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পেনথং বিজেপি তামনাই আরএস তামনাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা তংনাই বড় শুধু ন অবন্য আংখা খায় সমর্থন খাগলায় কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে পরকাও দাবিনৈতিক শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে পরকাবনো ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বড় কোনো সমর্থন খাই বুঝকানি 2024 সাল লোকসভানি টংবারি থাই দं गोबां पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो आरो बर हमके नुकजागो हमके साइ दं जे बुझकानि 24 लोकसभा निर्वाचन बर धर्मनि भित्तिते आबाके भोट बयतानि पार खाइनि बागै अबाके वानसुमुं याक्रि नाहारका आबो हास्तेबो ताइबो अरै बरै फांनानि बागैसे बहाकी फिरो मंगरना जे अब पॉलिटिकल एजेंडा खाइदा प्रोग्राम ना बीजेपी आरएस तो बनो पॉलिटिकली न व्यवहार करने चेष्टा खाइतो तबे आं आबनो राजनीति दृष्टिते नायने नाया सामाजिक भाবে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান মানেই যারা চলিনাই পুরো প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানাই নিতে কিন্তু তবে কখনকা নির্বাচনী কাজে বনো ব্যবহার খাইনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গ আর বিজেপি ন जों দাবাক সাইমানো যে বিজেপি বাহাই খেয়ে তামনাই এন্টি খ্রিস্টান এন্টি মুসলিম এন্টি ধর্মনিরপেক্ষ এন্টি ইউনিটি খাইনি বাগै যে সমস্ত সংগঠননাও नों कमाजांनाय किरि तंना जागा सिए खाइया नों कमाजांनाय जागाओ किरि तंना जागाओ तामनाय एनआरसी खाइया नों हा कसजांनाय कमाय तंना जागाओ अनेक लड़ाई संग्राम खाइ फरेस्ट राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कन्जारभेशन एक्ट 2023 खाइए ओ हा सेगिनानै बान्ता खाइया नों निनि हुकुमो कुमनो कमाजांनाय किरि तंना जाराओ तामनाय ईसीसी खाइए ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड বা কমন সিভিল কোড খাইয়ে ভারতবর্ষে একই একটা আইনিং নাই আবু হিন্দু ধর্মনি না ভিত্তি খাইছে আইনিং মানে ও আইন মতে চলে